1941 chin borok tongmasa norok census government census pare neje 1951 khai 18,000 bukung bara komiri phunoka 1951 khai 18,000 kri mane 1941 18,000 kama ka bolta masari thik ata ko angka a 1941 census pore hai 1951 census ra ti prasara or ti brao ma sabang ka bo ka jale thup thwailia basa masa malia le ta ko ama ken kena kena khlai kana ble abor bokro da research khai tongba sungka de na research khai tongo abo faidi nang jisik boro professor kereng bo professor tripani tiprasa kereng faidi bo advocate lawyer kereng faidi angredi tongo bo mantri kereng bo sigito susigito budi faidi bo IAS retire faidi bo IPS retire faidi bo kereng faidang so ainte budi or law bai faidi nina bo nang nuya ko hai boini ko bai patla satla ko kase ko bai tini muting khapon iPhone abo bai kri correct man be do not become yes man but do you become argument nini main problem tamo o hani besa odikar bule sakja kabun suwan sudi abun hoite bai relief man abge tiprasa khisan man darayo ongui to haka praman di je tiprasa khisan ngai sei o tripura hani amhai kamai thong pen tripura ho pule sari gane samti sab kani phi khisan doksi bo jomatya ho dan satula rigane samti kan ka jomatya ho to sari bulai ka jo tongabla tini খ্রিস্টান dokse যখন পপুলেশন তিনি রেজিস্ট্রেশন খাইবলে ক বড়বাই বজমতে হদ বসি যেত ভ খতে সমাজ বসি যেত ক বড়বাই সিনে পিলেশন সাবা বাইবেল ক বড় সবসই 76 রন সাবসিকা রমেশ দেববর্মা সংরক জংবাদুর দেববর্মা সুথিয়াকো সুমিনে জংবাদুর খান দাও দাগব রোমান স্ক্রিপ্ট বা তিনি ক বড় পিলেশন সাব তেইশ ক বড় রেজিস্ট্রেশন খাইকা তিনি আং বলে সেমাইয়া angka Kristen news sayang kau no, tang di bon sayangnya se, angka casar bok sawo Kristen jur mulok dorman te koran sawo ansalo kai potri kau jur mulok dorman te koran, bo borok jur kai klai ka gusna kai di, jara jur kai klai ja pastor ne bung sai di, boy ren sai di, pastor ne jelo dari, bishop ne jelo dari, father ne jelo dari, kebo jur jobas kai jadi na Kristen samjama tong ulur lau sarang ru kai jama tong kai, apa ke bongi bung ru thana affair kai bongi racong le, ama ke klai me ble, lup nugo angka tahu saya itu bo pastor jelas makanya sabu jur khai tripura bo Kristen angka jur purbok dorman ti koran phajaka praman khadi ধর্মনে ব্যাপার তা বখায় ধর্ম যুদ্ধ শিখাই তাকে শাক বাই শাক ইয়াং আসল মেন প্রবলেম বখায় তো সাংলিয়া নাং নয়া শাক বাই শাক যে সবাই যে সাসে শাক বাই শাক সিমিন তর্ক বিতর্ক খালিনা অতি প্রসারণ অমাহাই মূর্খ জাতি অমাহাই অভিশাপগ্রস্ত জাতি তে আং পৃথিবী ক্রেপ আং রিসার্চ কানাইখা একমাত্র ত্রিপুরানি ত্রিপুরাসাও হাই মূর্খ জাতি যত বড় ডিগ্রি ছিল তাবুক যেসে সত্য বড় মূর্খ জাতি ছিল একদম জিত মূর্খ জাতি আং নিজিনো সাহানো মাসো মূর্খ জাতি অতি প্রসারক নিজিনো হাওয়া নিজিন ককবাই কথমা সারালিয়া নিজিন কক কুবিনত সারালিয়া গজা হ্যাঁ কিসে মিসে চাকরি মানাই আবো নং তিনি এসটি এইচসি রিজার্ভেশন কোটা গ্রিহকায় নং তিনি মাইয়া নং কমাই থাঙ্গো ত্রিপুরা হাওয়া পৃথিবী জগত হ্যাঁ যার ধর্ম খাইনা খাইনা দি ধর্ম অঙ্কাই কাইসা রিয়েলিটি তঙ্গ রিয়েল তঙ্গ ক্রিয়েটর গড তঙ্গ তঙ্গাকাই বড় নং যেসেপনে যেসাং তঙ্গে নি আবো বিচার ফাই সাপাইনাই ন আং খাখায়ু তাবুক অমহাইকে ধর্ম জানজান ধর্ম তেসুরি তঙ্গ পিসফুল তঙ্গাই মানো আন পিস তুমাইর বংনি ব অভিশাপ ফাইনে বংনো খুঙ্গো বং ঝড় ফাইকা আং সাউ ভাইকা সাকা ফাইকা কামিং আং আবো বং অভিশাপ ইয়া তামনে কাই ধর্ম মাকা বড় পিস আং সাই কথাছে পিউরিটি হ্যাঁ ফরবিয়ারেন্স তাই লাভ হামজাক মারক স্টং নাংলে আংকাই নিন মাবা অলা ত্রিপুরা খ্রিস্টান বড় প্রবলেম খাইতাঙ্গা সাম খাইকা সাব হিন্দুনো থাঙাই গুদগই তংখা হ্যাঁ সাব গুদগই তংখা জানজান ধর্ম তিলাই জানজান কই তংলে আংকাই তাবু সিনে বুখো উফ ব আকাশে কই প্রফেসর আংকা বা ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি চাকরি কাইগানি বনে যদি বখাইতো থাকবে তখন আং বকাছা ত্রিপুরানি বিসংকা শিক্ষিত থাকজাক নাই nina sikit teman nina degree se sikit teman kan neng world internationally wan so mong concept ka neng tak ban thani ka minor se ko neng tak du sa tong ko neng tak pa mai karak saya ko phaidi neng nang kang ma bo to chono ti topi no ti nang bai dibe khane bo phai ni nor khai thani ai ag non congress on khayo jodi nang kha nong ar bason ni nang kang phai no kaham ka nong dor mon ti ang bokite pe no ar khisan tu ri galak একদম নং হিন্দু ধর্ম মানে বহু ফাইকা ব 20,000 খ্রিস্টা বংকা বুতেঙ্কা শান্ত ধর্ম ইয়াপাং বুসু যত বাহাকে রামায়ণ কা ভিতরে রাজু বুসু তো তামক লাইকে যত নং তয় ছতুবা নং 1 ঘন্টা বাক্স বাজকে পেনু আবনি বাগাই ধর্ম নতিয়ে সং অবতাংদি তিনি কেরালাও খাই 26% খ্রিস্টান ফ্রিগা বঙ্গরাও মহাই জামাই তং হ্যাঁ
bo Kerala ni pis bongara pis suster ble India wo silai sitina nang ya bongara tabuk sini Tripura tiasa silai tulai mas share pis to na Kerala thangai di serung di so 20% Kristen tong ble Mizoram tini sikit tong kha ha 91% something more Kristen ko sikit tong sak 91.8% sikit tong sak India ni second angka nang Tripura ni kha baba sikit to নিজে না হাওয়া ফাতান বড় লোক খাতে মা আপন খালে বকাউস ফাইলিয়া ও আবো ফাতান বড় ফাইনাল বাই ইন্সপায়ার কে জাকা বুদ্ধি জাকা রাংকিসা বুঝা রাখা কাইনা মশালা তং জাকা আংখা খাও চিনি বড় রক সরঙ্গাই সরন্তন আনি ছাতা yang সাইতনাই ফিয়াবা দোয়ান সুদি হরিজন দেববর্মা কেবনি গুলি কেবনি ক্রিয়া আং কিরো কাইসা ক্রিয়েটর গড ini সাইবো তং আং কবিনে সাইতনাই যতদিন কথাং তংসাক থিনা বাগৈ আং গনাইয়া থিনান জরা ফেকা আংকাই মুখ তুই থানা বা থিনাই ইমান করফে মাথনে একশন মাথনে ফিয়াবা যদি ন কবই লামাতে কবই কাহা ওয়ানসমান তখানকাই নং যেসপা না খিও সাগেনারি গুলি সাগেনারি মন্ত্র সাগেনারি যেসপা খাইনাই দে বখাইতে সবালরি মাংলা আং সপ্তাহ দं আং তিপ্রাসানি কবই রিকভার রিলিফ नि बागै आं साइ दं आं कोन निनि हिन्दू खायनाने बिरुदि बां साया ख्रिस्टान खायनाने बिरुदि बां साया आं सिख खायनाने बिरुदि साया आं निनि बुद्धिसिम बिरुदि बां साया आं तिनि साइतमा साकमां sama 80% boro aing phaihuman abo kubui abo no dinai khemia abo 81 ni census hoite rutugo tiklai khainari man thakmai joton source abo gaw jagaw ang tekok bol sanaya khalo takbu korok prasa ha ti prasa thamta tongathun abo sangnayo ti prasa thamta gothon angka tini Tripura ansok Christian babs tong minority sakri manai borto ti prasa Christian minority ni kuno oro balako Tripura ni kuno minutes cabinet ni ora pas rek ke sikre omoro je boroni tulai hai kanang nuya husung mukha berani juman hukum mukha pai kha mai pa lai mti ma ta ka sai simalia borno tamo wan sugi mai to sabai je inspire ke jagan sai malia Tripura wo kono dino Christian minority ni kono seat reservation ota ke sigrui nor kon dino nu khap oro asuk sakri klama ko tin sugra nor bigapan nu kha Christian minority dong ni bagi musuk wan kota ro nu kha Febe SD UBC ni tomlana oro minority hinsi ang dia thuksa minority griji baro 8 point something tonglero 8% ni upor tomla thuksa na minorities muslim ni bagai alada kota ni gebla tamno ka OBC nu gopo bono OBC khobjaka mugli bo OBC khobjak hindustani sabagan no gobo tongo apti OBC khobjak angka OBC angka tongo disabled handicap griji ba angka handicap angka tongo SD OBC, HC, the general sita adar sinsabla, anti sambla orok sinu kanar kasa, Christian minority inu kanar kurui. Omon bagai sakala omon no, tongti sati ase kasi ko gubui, tam chua ke ferok, aseng seng kok sama hai sai tamas orok kichu susai boni bong mohwan sumur kurui, ansar katini. Omon ti borang mai dibet kacun, menentang ati kok sana, nara anu pun kita bos Tripura bo Christian minority bo Christian dok. Double facility na kha phungdi am biching sara khai chadita sing ngoni BJP national BJP ko khoje indirectly ko other phajak Tripura wo singka saimia daba no sura sanangya already arani sainai je chado khwaye supreme court ni lawyer et ko justice rite mahatungaro kotra hindu aboro khaboro khwaye 521 ta article singye dili tonali aro panjabi kaban tongui mangla nei tabu boro banar sitlana na tomaro singkai dor saimia da 521 artikel sih borok dari kita nikah. Yang ke borok bill pas kemia, baik bill pas kemia hamla lukoso lo ting tu kotong ngopong ni kebang majority kita raja soba wangkai 245 tawa matro 97 ta tongjau. Yang ke bakabaringnya pas kemia itu tabuk ti ang usang sable ang koinai. Age Christian samasrang koinai. Ini religious protection nama artikel sarika 25 26 28 abano kaham ka study khlai chorcha khlai kono wara jana kre parliament ro tlang bobor tlang mayako amra bill akare boti sayako ora Tripura wo amor jas kase ko goboi o mayma mandar sa sigre mahai sigla tamase Christian tako bho khajan tako bho na takirdi ang tini kharoksa lawyer hiso ang sai tango obo parliament bill o tlang ko hai punati asugya sombo Tripura Christian soroksa monsne sombo immediate khana bage tiarang tango sombo sini je right tamati sara prithibi rasar sanga pondo so phaikhlainai sudo na India government tumong sino soroksa yakai Christian soroksa monsa sung tabuk immediate so khanai tung November bising khana bage chung tiarmai tung
त्रिपुरा ख्रिस्टान सुरक्षा मंच खनांगारि जों बाबोनि परे स्टार तो इमिडिएट नामा परे जों शुद्ध इंडिया सिमिया जों जे तिनि इंडिया रक যত বর্ণ শিকির না বগে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ব কিন্তু তুমুং যদি চনম হাই তোমাকে जों सुबु सिनाय চিনি খে কলম করিয়া ইভেন অবন আং মুইথারু সারা পৃথিবী অবন লাস্ট আং ফরনে সারা পৃথিবী খ্রিস্টান রক 31% হিন্দু কে মাত্র 15% আং ধর্মতি সামক গিয়া আং খ্রিস্টান কবাং হিন্দু কমায়া তাবু পৃথিবী নো রুল খাইতে নাই সব খ্রিস্টান কান্ট্রি রক আমেরিকা রাশিয়া দুইটা রাষ্ট্র কাছে দুনিয়া পাই দङ দুনিয়া পাই ব্রিটেন আবারও বাসবাদি গ্রাসিদি কানাডা অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড সুইজারল্যান্ড ইটালি আবারও পেকতা সাসির আবারও এনকা আপনি বড় সাইলাপ করে খাজন তাকো বড় নিনি সাউথ কোরিয়া তিনি খ্রিস্টান কান্ট্রি আগে বুদ্ধিজম তামানে খ্রিস্টান কান্ট্রি কে বসে ডেভেলপমেন্ট সেমা তাবুক স্যামসাং মোবাইল বরন ফাই নিনা তাবুক গাড়ি অমক সমক বরন ফাইবে বা তাবুক হ্যাঁ জাপানাव दङ बाहायना 14% ख्रिस्टान थांनाय दे आनि कक बया अछिरु त्रिपुरा कक सिमे सासावै आंनो सिकाने मास को बय परि आं बुसे बय पाइ परि आं रां करिङि सि बय परि मे आं त पाइखां तै 5 टाका बय पाइ तुकुमां खाजन ताको बर' हामबाय खुलुमखा खाबाय खुबैनो आं दिनै जों आसगलायमानि कारन ओंखा जों 25 तारिख डिसेम्बराव जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरा नि तरफ থেকে কাইসা রেলি কারিলাইমাनि कारन ओंखा जों चिनि हावो तो गोबां धर्मनो तैवै हिनाय बरक दङ ओ धर्मनो तैवै हिनाय बरक रंनि बिसिङो जतनिसाय जों नुगलायखा चिनि बुकुम बारा बरक रंनो नबै टारगेट खायै चिनि धर्मनो नबै नष्ट खायानि चेष्टा नालायो ओंखे हायके जों ते कायसा नुगलायमानि ओंखा जारा ख्रिस्टान ओंगै थांनाय बरक ओंखा माइनरिटी वो फायो ओंखे माइनरिटी नि फैसिलिटीज बनावो ओंखे कुंबारा ओंगै एसटी कुटानो बरक यूज खाई तंखा यूटिलाइज खाई तंखा ओंखे गोबां मा जागाव नुगजागो एसटी कुटानो बरक मांसे गोबां नालायखौ बै तंलाहा चिनि मा थाइना बरक से नालाय बै तंलाहा ओंखे चिनि उ रैली नो खाइमानि उ प्रोग्राम नो खायनि चिनि उद्देश्य ओंखा बरक नो जों कायसा मेसेज रवानि कि कायसा जेहेतु नों तो चिनि धर्म न हाजागलिया चिनि संस्कृति न हाजागलिया चिनि परम्परा न हाजागलिया हिनो ते आलादा न नोंहा नावै थांला ओंखे ओ आलादा धर्म न नामानि जेता सुबिदा दङ बननो नों तैयै तंगै जासिदि निने आसल धर्म न नों हाजागलिया ओंखे चिनि आसल धर्म न चिनि आसल तमंग चामंग कृष्टि संस्कृति न तैयै तंमानि बागैसि जों तो शेड्यूल ट्राइब नि फैसिलिटीज मान ओंखे अमनो जी जों कृष्टि संस्कृति न तैयै तंनाय बरक न मालांग जेहेतु निरक सलाय जागै थांलाहा ओंखे सलाय जागमानि धर्मनि जेता फैसिलिटीज दङ बनो निरक नालायसि जों कुनो धर्मनि बिरोधी व सामंग खाया जस्ट कायसा अमरसि कि कायनै सुबिदा ताना दे कायसा नों सुबिदा ना दे जदि सि नों एसटी कोटा नानाय हंके जानि जा कृष्टि संस्कृतिनि नियम रीति न तैयै तंबाय दे ओमो कायसा जों अब खायानि नायै तंगो हंके ते कायसा ओमो सुदु चिनि त्रिपुरा हास्ते वया ओमो भारत हाकतरनि जतो हास्ते वनो जों खायै तंगो आसाम सरो खायै बायखा महाराष्ट्र सरो खायै बायखा राजस्थान सरो खायै बायखा चिनि हंके न जों 25 तारिख डिसेम्बर खायै ओमनो तो डॉक्टर कार्तिक उरांजी आइगेनो पार्लियामेंट उकगनो तिसाखा प्रेसिडेंट नो बुजमा खाई रखा उकगनो तैयै मेमोरेंडम रखा आपनो कचारो उमो इम्प्लीमेंट ओंमालिया ओंखे ओ मैटर न जों हाय तेवाइसा तिसाब लाइफिनाय जतो राज्य व हास्ते व जों कायसा सम्मेलन बखायनाय रैली बखायनाय गोबां हास्ते ओङै थांखा जे बाकी तंनाय र जों खायनाय बनो खायबाय परे चिनि अरनि स्टेट गवर्नमेंट न जों रनाय चिनि गवर्नर न रनाय ओंखे जतो बुथुके थाङै जों भारत हाकतरनि नायकलनाय रंनोबो जों रवैनाय जे कार्तिक उरां डिमांड खायमानि चिनि बुकुं बारा रंनि माथायनो नारगानि बागै चिनि जनजातिनि समाजनि मरल वैल्यूज कृष्टि संस्कृति न नारगानि बागै जे कक्ति सामानि बनो इम्प्लीमेंट खायदि जों आसंनो साख्लायानि मुसुबुतिनि अंके जों जतो सामखायै दंगो अमनो जों कतर माखे जों 25 डिसेम्बर कारिलायनाय सामखायै रैली कारितै समालोचना खायलायतै बनिफ्राय दिल्लीआवबो थांलायनाय
जों जतन खाबाक साखे याप्रिसियनाय हि जों चंलायलाहा हामबाय जतननो बायनि मुंखे डेजिगनेसन आनि मुंखे मिलन रानी जमातिया পদবাবু সামানি খ্রিস্টান দङ बुट सेरिया संबिधान बु आर्टिकेल सिजा नों किसा पढ़िदि आंखे मन सावो बु आर्टिकेल 2500 दं ना तामबुर दं आबनो बन किसा गांगै पढ़ि एवं नरेंद्र मोदी बो संबिधान पढ़ि दंना एवं को बटाम थेमु अमित शाह नोंखाय ताव मन्त्रि कमा बायदा खबर साइ दंहानो बबा रामपद बाबु मन्त्रि माना बायदा आबुल ताबुल कक्साय आं तिप्लासारनो सेजामां मन्त्रिरा मान मनो हनै आरो दा दंखानो बबा अमबा लुबे पापे मृत्यु सिंगन लुबबा पाप खायकै बाबार पाप की बाबार सारे हमानी अब कक सिबले बतिनि हाय इन तंमने अब तो साबनि जारि बाथं बारि दं एवं आरो जे बीजेपी ओ आरो नि जतो आईपीएफ तिरुं मा साता आरो नि ख्रिस्टान आईपीएफ दंले बीजेपी बिरमुगदा मक अब उगन स्थिति बुं बागमा वो ख्रिस्टान दंनाब्ले बीजेपी रो बुद्ध खनाब्ले एवं आईपीएफ रो ता आईपीएफ रो गोबां बुं काया आरो लेंटा पेंटांने बुं ख्रिस्टान ब्ले गेटा बनस सिंना नांगौ ता आं रामपद बामैसो सिंया जे बुद्ध नाइन सांग सिंना नायो नर बुद्ध माबा जों ख्रिस्टाननि एसटी फेसिलिटी कमानानि एवं बुद्ध मादि यांगा बैना नरबा बुद्ध बबा आमतिखे दागि बुद्ध सान बनस सिंदि नु एवं जे बरनो बुद्ध नाय रंगाव बनस सिंदि अमो कायसा बेलाय माने तामथि खमु तिप्रासानि बिसिंगो दं सलिला तुइ फाइ दंखा उइदाउट गान आइ खाय तो नोंगो बलं सेब्रा कानि बाहाव बाननारखा ताव नोंखे बलंनि बिन बुफां दंखाबले जेबाबे नों अस्त्र चालक दङ आउ तो केबो नुगिया अमुतेखे नों बुथान नाय दंले हायके बुथाना नाय मानि हयते नों हासालि फाइके ननो आं हामबाय मारु नों हासाल फाइदि आहायतां जादि बर संसाराव जों अ जगत फाइमानि स्राबजान बायसे हयतो नों 60 बছর बा 65 बছर 70-80 बছर खाय नों मताय जानाय आं मोसानाय मताय जामानि जागुलो नि जेनेरेशननि कन्डिशन टाउनाय वारे वानसु नों वानसु याना वानसु खाय तिनि हायिं याता वानसु याता बर आउन बाय ताबु ए मन्त्रि सुन्त्रि बा जत आईपीएफ खायतंग एको मथा खायतंग वानसु बाय ताव बाथरुम बारि दंनायता बजे हा चिरस्थायी बन तंलांनाय आबले करै केबो तंमाया वानसु दिउक्लबो नों टाउनाय एवं निनि जेनेरेशन बसा बुतै सुख थाय बरारासि टाउनाय फारिता स्टेटुट कै सांग्रा आवखा अपुस हा आवखा अपुस खायो निनि बीजेपी रंग स्टेटुट थान दंलै निनि इको उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ एवं नर तेलेंगाना रुपुरु ताई लादाख रुमानि यूटी निनि बीजेपी रुबले नि बीजेपी नि एमपी दंले नोंखे बुबति बीजेपी स्लाबो बुबति बीजेपी नि बीजेपी राज्य कमिटिजा लादांनि बीजेपी रखाय सानि मानो त्रिपुरानि बीजेपी खाय सानि मिया त्रिपुरानि बीजेपी खाय ख्रिस्टान दङ बुद्धिया ख्रिस्टाननि एसटी फेसिलिटी मा सकमानाय हाय त्रिपुरानि एसटी नि वैकेंट पोस्ट बैकलॉग रिजाल्ट यांनि दङ नों मातायसो दागारि रुबले जे मानसि तारदिसे मा खालायसिबले एवं बेकार बनरना नांनायखा बेकार जारा क्लाय दंनाय र एमए पास डाबल एमए खाय दंनाय पीएचडी खाय दंनाय र बर रम दिता बनो अबै खखाय आबर जे सानाय रंमिया गानो पार्टी जे जानिया पाप करे से गानो पार्टी बर हाईली क्वालिफाइड किन बिसिंगो किन बर ताबदे आसाय ताबु आगि हिंकाय कांग्रेस नामालखाय आदिवासी एसटी सीपीएम नामालखाय उपजाति ताबो बीजेपी नामालखाय जनजाति निनि आइडेंटिटी तामा मिजोरक जनजाति हिंया नागारक जनजाति हिंया इवेन अरनि सिनि चाखमा सम्प्रदाय सुसे पर चाखमा हनै दङ बे बुफुरु जनजाति सुरक्षा मंच बा हाई गठन गई अब बुक्ति सुरक्षा जे जाति कमायसि थाना नाय दङ दफावबा गोबां मानो उनको दं मानो अब तो धर्मनि तै बर ताव सेंकाय धर्म तो
kebo conversion ya bekasa selayu je Kristen rok bekas selayu kebang ma Hindu ni যেমন সাধরক ধর্ম পরিবর্তন ইয়া bekasi selayu ni kebang ma news channel bori tu boroki mane miada asai agi asiba amuni sikango de tibrawo Kristen ni tingnya sini sikang kini o Tripura ni de educationally de structure butuh tongmani এবং 80 82 mostly 86 87 ni simi tengui সারা ত্রিপুরাও খ্রিস্টান মিশনারি তোমার ক্যাথলিক তোমার ব্যাপটিস্ট তোমার যে কোনো অর্গানাইজেশন বা কংগ্রিগেশন তাও এডুকেশনালি जोंनो তিসাই tongmani yagulo tabkhai যে ত্রিপুরা বা চিনি দফারক খ্রিস্টাन khai bongma ST ni bantal se makhaine ni khanaka 25 December ji khista tai mani borodin salo borok movement thaigan ang borong singna nango do nung khistano banuri rekha taw hainse noro BJP wo ba tuko kuta ba sakiri rimaya adoni defaulter khai no tangwi wan subya hoito je borok BJP ni no borong na bo tabu je sakiri rithini chini je borong no kuta ebong backlog je sakiri jagya abo khai bongni faida tong tama ang sai thima wana ya khipai kama wana jagi tongbai borok Nagaland no Kristen ka season kami kaida Mizoram Kristen ka season kami kia Meghalaya ni Garo Khati doentero Kristen ka bor pasui thangka ebong tau Arunachal Pradesh se Kristen habi tongo agi Kristen ro hamna kai permission nai se mahabu takai birat tabu sekang ko brother Paul Dina koran thangi aro sermon ritongyo message ritongyo abor boro mukumi jatong ebong joto India ni joto rajdhani wono Kristani head of the angkotong diocese tongo kebo ekoni missionary ni kotor angkotong office ebong sangchalok dong boro abo nugia diba tamo Tripura ni bagai khai nung bubute protinidhi chongjagai nung tini जोंनो chini Tripura sai Kristen ST bantal makhainai nisa ebong jara aro BJP o tongnai rok je mantri tongnai MLA MDC tongnai Kristen rok norkai mukumi jatong aba जों sibina sanaba borkai satai diba abkhai ingmaya nei agi nung CPM no se mani sorkani amalu se nung rada sonon sono kudidlai jaya khayo bor hai ni ra khai to no khai tap tang khai tongba no khai bukhan nang diba boboto ST badngai ble dia Kristen MDC ro Kristen mantri ro tongle abo bungkayang borkai batilingla now je je kumuni patini Kristen kimi boro ST ni cancel ngai abda buting lai tongkha bo sabro tam khalai oro tungtung tongkha ha kmaka nok kmaka oro patani boro phai butalis burung tisai tongo permanent resident nai tongo Aadhaar card nai tongo PAN card nai tongo ration card nai tongo aboro ki boro mukumi jatong nung saichung PhD ngui nung associate professor ngai no paikya hija tini ni next generation tang no wawanso ang aborong no tahang kai mutuk lai jabai di ebong mo common sekang tai bo common na bak sing lai tung ni ang khatong itu tahu uskan misalo ye जनजाति गौरव दिवस मिसालाव आस्तेनि गोजाम ट्राइबेल एफेयार मिनिस्टार बरं नाम रामपत जनजाति सामानि ख्रिस्टानरना एसटिनि बादि खाय बोट फाना रेडिया खायनानि अबनके जे कक सुरसुरि रै दमानि अबन बो हागे वासो bo ejen Tripura sarongno bukung barano dong supply-nya agency bo kasi agency jadi samung tanggu bo ungko BJP ya nung jonojati hingga gurung kamani ni jonojati to ungmaya ro agi to sini jonojati ya hoito nung domaita ba Tripura nuaita riang halam haing mano ketu orto jonojati gurung monso ungmaya obon nono ang tasing saka
Tangi kini जनजाति गरम मोनदों नांगबा तिप्रा हंदिता आरो के था थांलायाब्लासा जों तिप्राया जों जंसे जों रियां सेंलाय दंब्लासा रखा देब्रमा थिमदा तिप्रासाबा जत दफानो तिसि तिप्रासा बिनाबनो आं कन्डेम खायो जाजागिया ब आबुनि फाइते याकुं जे बारं मना आबनो याकुं खतरतो तामिनका निनो एक मागे सीट जाइना निनी जरा फायना तमं बीजेपी साजा और सरकारनि एवं इकोनि दिल्लीनि कमा सरकार कमा खांकाय बा सरकार पाइथांगा हांकाय नों तामनायनि ना तामनाय नों वावनसु अब हाके गोबां माननुखा लाइ थांजाक सालबो एसेंब्लिबो क'पराव मानसिफोरनो फैयो देवनागरी से मामनाय नेपन फारांथि साव देवनागरी क'पराव मानसिफोरनियाव देवनागरी नोंथां आबुनि परले नों बाहायके बनो लुक्रो फासि बो न आं वन साना मुथुंगो बिनिगरिया इंस्टीट्यूशन गो इंग्लिश मीडियम द फोरों ताम फोरोंबो Engkau Devanagari perengba kita ta English medium ta pereng to agi demon engkau amra Bangali ro English medium ba ta gya Roman hiram ta gya engkau suguru oto to busarungo English medium pori bai bele ke bo Holy Cross bo Siju Bihar ke bo hai ebong Delhi bo amti bele agi ko Christian ke ta gya Christian missionary ukai school ka pori ro amti bele thara Bharatbosho ba chitron bele nggak bono besar nih mutunta nini ikut Goria Potolo English medium kayawui Hindi medium ba Devanagari horbai perang cidita neng ebong nunggo Devanagari banyak kok sacidita neng orang Sanskrit banyak thangdi sacidita nini bidan sabab kok bersudin tak sacidi karena kok berah hanya sekamai tong hanoro jata Roman script nggak ngani abu nor kebeng ngkai kebeng nggak kayak bol simia sipeng amal kebeng go এবং যে রোমান স্ক্রিপ্ট সানি দংনাই রক বড় গলখাই থাঙ্গি সরকার থাঙ্গানি কেবেঙ্গিরু অবনো চিনি চাইয়া অবশ্য আং সাদি তাবুক তামসি কামু আনো সুই ওয়াক সে হিনজাবনো নংনি মেডিয়ান বিसिंतै सुई वाक टक बुरा नङा सुइ दंदि दिनै आबो बुबुतै जानि एजेन्ट आबो बसाइमिया तबो लाइफ थांजाक सालो जों लुखा जे अनुनाग संनि बर यांगो मिजुनि हरपसा बेने आपुरु नागरिक सुरक्षा मंच सुनामै महाराजानि बिरते बासावै कक सामानि ताबो बहानि हाय उपियुका এই যে খ্রিস্টানनि উপর যে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ বুম বসকামো সিমিসি নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ ইয়াংকে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ অবকে বিসিনো তামো দংনা বো হাকে নং আবনো ওয়ানসো তাও আবকে Sini tiga sarok ni bisingo je tasana naimani dah, abu hai jaga awo, sono sekelana naimani dah, bo hai kini ngabono eko example nai. Actually, political decision no oroi porin bagise borok fan mano, tuma BJP fan di, tuma CPM fan di, tuma Congress fan no, political decision je survival ni decision no, jung kerja, jung tabu, joto political party no. Power hanggaringo mamangse tongo chini nomna nubino bujibuno buibo berak kebai nukai puma sak sundar mahai sundaru tahu debut joto dol je dol motapano strongly korangro kakaira kamu nujale bungibo bidan sabab fokus kayable kampe ang nubje geta tamningkai unko bidan sabab mobile nai mani abosi issue bungi abro da ni issue chairmayani unko kaham quarter mayani abro si issue ni kaham quarter dan doro jati ni mukti da doro aru kai wawan so wali angka ngai nong ba thengdak sina nyamle bera ke bai ke pemasak thendap ta Tabu bo hakewan so nang je ini je tiga awal je society wo ya asal orang poro ini kamani abuno sapna ni ke bo hake bo lama entong sapna ni belek utuk karon bororok netar wahaino public wahaino pawa mani aro mangsing lai tung khabar muri
kubuyo kai kere abo de song sari tama ngko mo thawo tama ngko IPF tiwo kere kebo kere tong hang kai sung thungjak la kamu ang usmia usang interview ru tibralen nang India borok বিপ্লব বাবু সাবো যে আগে সিপিএম আমালসে উন্নতি খায়াঙ্গি বড় টিপ্রালেন সানো তাও जों বিজেপি উন্নতি খামে বাই বড় টিপ্রালেন জায়গায় দেখামান সিরিং সিরিং খাই তংলে মিনিস্টার খরঙই এবং সুনীল দেবদর সাকালে হনা বাবু টিপ্রালেন উসিংয়া অনক টিপ্রালেন জায়গায় খাই ক্যাবিনেট অংখ দি হংকাবলে অংখয়াবলে হংকা আব संगुइ तंगसे हायना हाय उंगि दङ এবং उसेंग বিধানসভা কাইসা आरनि मन्त्री माने कथा हाकरा हाबजाक बीजेपी नेता साइतंगले सीपीएम हटंगा बागिसे जों टिप्रालेन सानो सीपीएम हटक बाइका नोंलाफोर आईपीएफ टी तो तंबा बर 2009 भोटर त खरै बुफुर फाय 16 से फायो आबो डेभिड मुरा सिंह बाय इसे बुजक जाय तुआ नगो फाइजां तंमनि बासावो आफर क्लास खाइ रहे फायो बखे बुफुर सिबियाबो जों टिप्रालेन सीपीएम न हटंगा बाय सानोनि साबा अब तो बटा एकदम दाहा एकदम मिथ्याबादी कक सामनि अब बंगदलनि बर लुगियादा आरो तंगाब्ला अफिसार तंगो क्वालिफाइड तंगो उकिल तंगो जत तंगाब्ला दलबो बरिरो बंगलाय तंगले तामजेमो आईडब्ल्यूएफ टिंसाय बुरुं सिगां तेसो दिल्ली थांब्ले हा नों लुगियादा अब नेता साबनो सना ओ बुथे थांनाबा आंबा साबनान के बुथे सामनाय साबदा गया बुरो थां गतै तंथिनि न थाङो मिसुन थांमा हाय सिबले साबदां अनेक ककतर एबं राजानो नाय दंमोनि बिनि बिसिपान साबदां नै बबय मुंसेके मुंसे याकारमां तावखाय तामसेंकमु कुसना कुसुगा हायसिन तंसिबले टिटिसिरो ना तामसे सासिनाय बनो सागांखाय बंदरला एकदम बखरो थैकामा हायंगा बेनो सायाको बिनि तंबाय बोलो ngko kesanai tam kamu barayo kesanai bo sisingo kesanai abo ki motate kun din phai masina motate kun din phai malia poriska motate kun phai malia BJP bo phai malia in dokhana muthang de hinman bagai বামফ্রম সরকার ন বাহাই কেলাই আসিক অবস্থাও তসনস খাই পাই হকা তাও বিজেপি ফাই মানে ও বিজেপি নি যে অবস্থা চিনি বড়ক নে মুংসাপন উন্নতি লিয়া চিন শুধু চিন বড়ক নে লিয়া সবকা সাথ সবকা বিকাশ হিনি সামন জাগাও অরব ওয়ানসারক নি বো উন্নতি লিয়া যার ফলে বিজেপি নে এভয়েড ফাইন তনিকা ইংগে সিপিএম বো ফাই মেলিয়া কংগ্রেস বো ফাই মেলিয়া বিজেপি ফাই মেলিয়া ইংগে তাও kai torni no jora sop mai khamlai oba ram podokai ero goria mane to sin mufuk siblai am mufuk no khulumnai ram podoba komor suk sinai mane dini samung humung jotto kisu no komor suk sinai borok baite busuk ban nijak sinai ni CPM jora ban nijak ka Congress ni jora ban nijak ka IPF ti ni jora ban nijak ka BJP ni jora ban nijak ka tabung ban nijak ni jora to Kaitor sao o coba ani ce coba ang neng bai mamong se tong nai hini sao puila sekang kaitor keplai kaitor no se hambai mariu tam ni bagi hinggai kaitor bo mokol nu gya bungya khunju khanaya bungya sini tamu nang ya bosia bungya oro triprao amse krisia neng bai kha borok saya mingyai surilai ne bo surilai tonglai e kai tor chin suri mano khnaya ang simaya engkai oba belai kai tor samung tangmani borok saimea suri mani tau fan borok saimea suri mani tau fan suri mani fan kai tor khnawoi paikha kai tor sao bin semai apsuk semai kotor semai krap abo khai ani khuk ni kok ongkhor mani abo nanya sak ani khugo kipili thangya bini kok ngangkai hawo klaya bini kok habai no ha kamai thangpa na kamaya abo ba tong thok mani jora se tabu amsik tong thok ni jora na sak pai mani bagai norna hambai ri gori bukul maya
tambagai ngagai जों यखा abo pariparsik परिस्थिति no nugui chini borok sinani bata kaitor ngkha belai risi ganang kaitor bobono khulumya lobya surya no hamaredia chini dofa yoknani jora sok paikha tambagai yoknani jora sok paikha hangkai kaitor ni samani ngai serai mungcaja grkhlaijak rokno thumnani thanja khainani bagise hamarinani bagise kaitor phayo hinso nge kaitor chini bagai chini hano amsik bosor sekango no diwi tongmani piaba chini borok bono khulumlia loblia surilia ni bagai serai mungcajak aboni bagai na chini rajotto khamai thangmani chini raja paithak raja bir bikram je thimani abo tamba bo musa sajak ki thinani serai mungsible nge abo ba serai mungcajak abo paikha tabu tabu ar raja bangso na chin borok raja bangso ni nei produdno raja raja hini salai tolai mani bawa maha hindu hini samani tebo serai mungsok pai tau motha mutu ses BJP to ses sinai nung sinai BJP to pai sukano BJP to phai manani kun karon kaiya abo ba borok sana nangli able BJP tabu kun mote da kun karone da BJP no chin borok bud disina motha no bud dilia te borok mothana babu dilia BJP no babu dilia nge kai tor borok chin do fano kusugon tlang thamar karon klai khable ST certificate dilia sing ST ye sing baru surula sing barula se sing ba sasok se oroni sing ST hini tongan boro ST hin tongnan sing sigar khai tonan ba abo ba dominate khai tongman se ST dilia hini bo ba thaiman kha sing chen kha Christian dog bai sing te kuno rokom khlai malia hini a rampodoni bodol a জনজাতি সরকার মঞ্চ নিমদল জনগো আ মিলন তিনো মিলনটি জমতিয়া মিলন জমতিয়ার বব্বা বরকবাত সিংসাবনি মকল মানে ফলানি মকল হিমান কস করে কাই তরতামনে হিনবর সিয়া সৃষ্টি করতামনে হিনসিয়া তাবুক দুনিয়াও যে ইংনি তংমানি তাবুক যে সোশ্যাল মিডিয়া নুবি তংলাই মনরক নুবি তংলাই খানাবলে নুবি তংলাই খানা আর যত নিসলাই তাবুক ত্রিপুরানি ইন্টেলেকচুয়াল borok chin borok sawa intellectual borok sawa borok যত no Christianni onghornai rok nge o Christianni onghornai rok tabu Christian to botos tong foksidi o Christian hinai rok bo baksa tabu fano mokol payakho sin Christian hinai rok bisinge bono tabu baksa mokol payakho tam bagai ngagai tabu amsuk borok kerungi bazaka ganangi bazaka ketharangi buzaka mokol nuk baikha borok tabu besanani bata borok besakni pholano borok sajanani bata ao sing bakai to ni chongjak borok se sing bakai to ni hamari majak borok se sing tabu buskanga ao bai thakai no chinda hawa o Israel da fana phiok ma haike musin logi tongai kai dor sing bai mamang se tong gohini bos samai di tongai kai dor boba unchangeable kaitor blai boba selai jagya kaitor bo musini logi tongnai kaitor sing bai mamang mol brum tongui tongo o jagao sing tebo tong thogui bathong barsawui hambai rinani bata sing ba keplai o ha sini ha amsik bosor sing rajat to khai thaimani tabuk orwo sini am mohima phungnani bagisi kaitor singno umti hake rajoto keringi tongmani prosasan keringi tongmani apuni karon ngakai kaitor no siniyangi tongmani kaitor no sinimani yagulo kaitor singno chini ha kifil dinai singno chini rajoto kifil dinai chini dofano kuchuk khlainai bini semai a semai no muktang khainani jora sok paikha abo ekmatro sangcharik চিন্তা বাই সাংসারিক রিংমুং বাই আবনো বুঝিবি মানিয়া আবো যখন আত্মানি ফলানি মকল পাখা ফুনজু খানাকা কাইতর বে কক সাজাক পুরো হংকাই আবনো সাই মান তাবুক ফানো চিনি বড়রক ও ফলানি কক ন বুঝি মাইয়া কাইতর সাউই তঙ্গো এলাম বাকনি কক বাইবেল লিংখা পৃথিবীনি যতনি সলাই সাপক জাক বয় বাইবেল লিংখা পৃথিবীনি যত সলাই বই যত জাতি গোষ্ঠী যত ভাষা বাইসাম যাক বয় বাইবেল নিকক বাইবেল আমসুন সব সাবো সাতক জাখা মানে কিবি খিদার জাখা সব জাখা ফাও ফাল জাগো
Bible no ti se prithibi ni borodok jot nslai kereng bayo genang bayo kethareng bayo kaham bayo keplaing bayo Bible ni ko chini borok ni thanio tabuk lokho lokho borok ni thanio thangi pusoka tabuk Christian ngi je kereng ngi phainai rok je school pori phainai rok tabuk বিরোধী দল নেতাবো সব যদি আরো ডন বস্কো করি হিংকাই অক্সিলিয়াম করি হিংকাই হলি ক্রস করি হিংকাই মনফোর্ড করি হিংকাই সেন্ট পল করি হিংকাই আমসে বড় বাই খামন হিনে আবরকনি আবো ওয়ানসাং থন তিব্রাসাং থন ও স্কুল পরিবাইন তো তাবুকনি আধুনিক জগতনি আধুনিক শিক্ষা বাই কুপলুঙ্গি ফাইবেকা তার মানে চিনি থানিওতে কোনো বেদাবেদ করিখা তাবুক जों কোপ্লাই নিরূপ ও কোপ্লাই নি জরা সক পাইখা বনি বাগৈ जों লুকুরকনি থানিও আবনো আপিল ফাইদি गोरोंनि गोरों गोनांनि गोनां कोप्लायनि कोप्लाय कोथारनि कोथार स्वरूपनो फुनुगै ताबुक जों तंथगै काइदरनो हहम ददम ख्लायै तेइबो लबलायै सुरिलायै तेइबो चिनि पियक सामानि तेबो जों सासा आंथन तेबो पहर काइदरंका पहर काइदरंका संसारनि जाति बररकनि मनाकनो मनागो पहरिनाय मनाक चिनि दफानि मनाक पाइथाका तबो साइमानो बरकनि फानबाय संसारनि रोंमुंबाय चिनि दफा यज्ञा दफा यज्ञनाय काइतरनि फानबाय काइतर सावो अ चबा आनि चे चबा आं नों बाय मामंसे तंनाय हिनि साव तांगे जों बताबुक चिनि हानि शयतान न रुख्लाय रहका यीशु ख्रिस्टन थानियो जों सानका यीशु ख्रिस्ट चिनि संसाराव फाइमानि चिनि हाव फाइमानि बुग्रानि बुग्राङै दं फाइमानि बुग्रानि बुगसा आचुक थायो आचुक तंनानि बागैसो जोंनो संगौ तामगै हिंगाय जोंखाय हिंखा काइतरनि नकथार फलाकथारनि नकथार जों फलाकथारनि सिल बुजाक जों फलाकथारनि सिल बुजाक जों चुखा जों बेथाका जों हामताजाक जोंनो तेकेबो कासुइनारक मालिया काइतरसे जोंनो चबा खायो हंखाय काइतर सिन सिं दङ हंखाय बिनि दासें बिनि सेंखौ बाबायनाय को यांगरिखाय यांबो चलिं यांगरिखाय यांबो चलिं आपन बिलदस केनो साव बुसाय दङि माने केबो बुसाय दङि मैया बरकताम खलै मानेबा आ तंथकनि साल न नरक अरवो आनो इंटरव्यू हाना फाइमानि बाय आं बेलाय तंथका तामगो हिंगाय चिनि बरक अ फलानि कक न बुजिया काइदर खनायांगया सालताम हरताम चाया नियै वाइसावाइनि सुरिया बरक वाइरे वाइ सुरिका बेबो सुरिलायना दरकार तामबगै हिंगाय मुजे जेसे जरा याक सुरसावै तंखा आमसुक जरा से बरक यक माने कप्लाइंग जेई सुरी मानि बंदं थाका आ समय ब मुजेस बचेनका आबोनि बागै मुजेस न याक सुरसावै आमति हेक्लाय पाथर से संसार इसिउ बेन बरक सुरी तंनानि बागै आ समय बरक कप्लाइंग सुका इनके आ काइतर रेड सिओ तिजलां कसाक न खाक नै खलायै हा करान तै खलायै लारितलां थांनाय आमसे तिजलां कसाक न लामा साम मानो आमसे तिजलां कटर मानो आपनो लामा सनामै जे खाक नै सनामै क्लाइ क्लां थांगै हा करान तै लारितलां थांमानि सुगु आबो सिमिदिबा सालकै ब बाहायकै तंका चुमुय हायकाय हरके हकी बत्राय हायक्लाय मरुभूमि माने हाचिं खुंचर रेड डिजार्ट आ जागाओ मान जुगनाहानि माननासारिखा हलं थाइनि तैयंखरि ओ इम्पॉसिबल न पॉसिबल खलायो काइदर इम्पॉसिबल न पॉसिबल खलाय मानो ताबुक बाहायके यक नाय हिनि हिनमानि आबो बररक बुजिया रिंगिया साइमेयानि बागैसि काइदरनि आ महिमान काइदरनका दीप ब बेलाय कुथुक ब बिनि आसुक थाइसे चुक ना हाव याखंखाय संसाराव बिनि बखरक बरो तं साइमिया ब से आसुक चुक ना हानि चिन बागै थैयै गथैनो मेसेनि गथैनि थाङि बसावै बिनि फलानि महिमा जोंनो रिमानि आबो एरेंगिया बनि बागै ताबुक जों जरा अ जरानो बुफ्रु आ जरा फायनाय हिमानि पृथ्वीनि इतिहासाव जत्त जागावनो नुगै दङ ताबुक संसार जेंगी तंगमानि इजराइल द फरक न जेंगी तंगमानि आबोनो साइदेबान बा चिनि द फानो तेके सकमन माना करिखा चिनि द फानो मुथांदे हिनमान बागै
বামফ্রন্ট সরকার ন বাহাই কেলাই আসিক অবস্থাও টস নস খাই পারি রহকা তাও বিজেপি ফাইমানি ও বিজেপি ni যে অবস্থা চিনি বড় নে মুংসাপন উন্নতি লিয়া চিনি শুধু চিনি বড় নে লিয়া सबका साथ सबका विकास हिनी सामान জাগাও और वो ওয়ানসারক নিব উন্নতি লিয়া যার ফলে বিজেপি নে এভয়েড ফাইন তনিখা ইংগে সিপিএম বো ফাইমেলিয়া কংগ্রেস বো ফাইমেলিয়া বিজেপি ফাইমেলিয়া আঙ্গে তাও কাই তরনি নে জরা সক বাইখাবলাই সাবন বাহাইকে বুমতিকে স্লামজিনো আবো বা সহজ অনুমান তখা ইংগে ও জাগাও চিংতে তাম নিলেলারি তংনাই তাম বসাগি তংনাই তাম নিথাগি তংনাই जों बताबो बाथ्रां बाथ्रा तंसंनानि जरा बुसकांनि आ जों जे वानसुगुइ हुइजागनि तंमानि चिनि बागै जे तंथग हुइजागि तंमानि काइतर बा जोंनो सनाममानि चुकनो हानि सिबले इंगे काइतर जोंनो चुकनो हाव तलां थानानि बागै से ओ हावनो संसारनो चुकनो हाव माहाय खलायनानि बागै से जोंसानो इंगे ओ जागाव बेलाय जरा काहा मुंगि तंखा आंके आबोनो नरक अबर ताबु अबो बाय ब्रास जों थां चितन ताबु borok thaniyo je puka sing baikha tei aw sing ba boro tong tong asrai mung jaga tong tong sinani tei ingin nau nukha motha hini je phaile mani ila phanayok nai hini de edisio nai ni ka 3 bosor kisu khlai malia ha rangni wati waon hini oni mes ngo dam sigon বিরোধী দল নেতা সামালে রাংনি wati nani bin thani kono অবস্থা sikre राजा साजा को तैसा 3 मास इनको 2 मास नासिंग दे 2 मास नासिंग पैखा ताऊ किले इनको नि दासी दाम दासन दन दा दिनेश बर खरक नाम यं खरि थांबायका इनका आबु बर नि जे कासेनि राजा नि जे कासेनि बरक सि कांग्रेस तंनाय बरक सि अंखरि थांका ते आइन पिटि अंखर थांजाकवा तामुं साबका तामुंनाय अवस्था आबो कि मथाते कुन दिन फाइमासिना मथाते कुन दिन फाइमालिया परिष्कार mota dem kun familia BJP bo familia Ingke tabo moto familia BJP familia nang sao tosu tong thok di tabo oh ingke tabo bor koko buskada to buskani 25 December 2023 bor asalo Christian rokha ST batil khadi minai kaisa kotor logo ko panda khlaini agor tarabo rally kotor mathe khlainai abo haike bro Resmi biching pitu saklai kya. Abu boba phir mung kongai आज halo Christian doctor borodin all world no borodino jotno kathar sal kotor ni palai pani salo se borok apno protect khaine ne bagi amake kotor rally songkana nai jam abu nang boba ke answer abo naidi 25 December মানে কাই তরনি আসই মানি সাল যিশু খ্রিস্ট না আসই মানি সাল as halno se bok प्रतिबाद खायो हमकाय काई तन थानियो से बर काई तन वीडियोस बुचाओ हमकाय आबो बन्तिंग ना अवस्था आरो बरक बन्तिंग ना आबो फ्लॉप नाय परिष्कार अब फ्लॉप नाय बक 15000 नि बरक नि साहो आरो साबो थानाय नो केबल काई तन किरिवि के हाइरक न काई तन बो किन्नु गेदि बो बन सामतनाय जों त कुनु किस खाइमिया चिनि फान बेचिन कुनु किस खाइमिया जों जतन काई तन सिया फारि दङ काइतर सौ बेबागन काइतर नैया फारि हामबायदि दंदि इंगा जगाव के जों बेबाग काइतर नैया फारि हामबायदि दंनाय आरो जों तंथंनायनि बाथा जों बा गिसि ख्रिस्टनि बुदे जे फाइसिदन गाना चेप चाप्र सितन हिनिसे जों बिनि खुरियो मा तंसिनाय हिनिसे तंथंनानि आरो से तेव तंथंनायनि बाथा आबो से चिनि ख्रिस्टियाननि आसल जों बरगन खमा साननानि खमारिनानि आबोनि सलाय काइतर बरगन मकल फियोगि दिथन आबो से चिनि क कारण गोरों रकनि बिरुद्धे रोंगिया रक गाहाम रकनि बिरुद्धे हामया रक जखन ख्लायो आ समयो काइतर आ गोथार काइतर आ फला नुबजागिया चिनि जे नुबजागिया हुइजागि तंमानि ताम तंमानि आबोनो माननानि बागै सेतेबो पहर ख्लायदि दिनि लुकुन थानियो आबोनो कबक नाय आब तंथक सिदि आमति लुगत थानानि कुन कारण तंबा बरक बैते बसक बान्दि जासिनानि बरक बैते बसक बान्दि जासिनानि सीपीएम जरा बान्दि जाखा कांग्रेस नि जरा बान्दि जाखा आईपीएफ नि जरा बान्दि जाखा बीजेपी नि जरा बान्दि जाखा ताबुक बदा बान्दि जागनानि जरा तो ताबुक बान्दि जागनानि कुन अवस्था करिखा इंगे आब बान्दि जाक नानि वतामनि दरकार तंबा इंगे आब आसक तंथकमानि जरा नरगर फाइमाय सामानि आब बाराते ताम तंथकनानि तक तंगिनो आवन बागै लोकरं थानियो नरक आबते केन पिरसिदि ताबुक आव बा गोरों रक जतन बुथु बुंलायै द्र खाय कताल चिनि त्रिपुरा कताल त्रिपुरा न जों जय खायका
Tripura sing aji manka Yesus Kristus sini bagi aji kha Yesus Kristus sini bagi aji kha ke bin thi bai se bapai kha kan singna pai kha kan kai to bo Yesus Kristus thi bai se samai tango asa ko jab le sing bini sing chugya hai pano kai to sing no amsik morok khlai na ka abo rangchak no khai kri hai klai sing sa chak khlai ka ngai aro ti tam kok tong sine bonno angka kau norok obo bai asik borong thani wa pusogoi di aw tau jeng kui no thanca bol de tamo goreng bai thanca arengya bai ya borok bai ya kaitor bai thanca kaitor bai jokhon thancang nai thanca ni ortho abosei kaitor ungkha bos bono suar bono elem bono fan bono sengcha no snamnai bol singno bebagono hamari dinai bini semaise bo maiti riwi hamari dinai bos bin thaniyo suar sanke suarele mannai tau chinaro sarkar hini tongmani borok maiti dem borok maiti dem man tongsi borok ngko dem man tongsi nge akai dor ni thaniyo se sing beba dia fariyo bina semaino sing man sinai tong thongna ni bata a hamari ni timuk yor khlai di dikachin thaniyo tabuk yang emle rampoto somatia brok ni bukha phajing mahani bosai tongo Hindu dormo no nayani bagai Tirupurani Christian kebang ba Kristiano grohon khaiman bagai Tripura saro gelekha taibo bigra khangra khaka emonki Mizoram no taibo bo sui saka Mizoram bo brok ne hau tong brongka buniyang phaipruka kok thai ro maya Hindi maya English maya taibo developing ya omai plaje kok sai tong mane emel nang bon phirok mongola Christian ma bagai gelekha na Hindu do grohon khaina na tamo naidi tabu Christian ni je kok Jesus Kristus sai mani Israel da phao matra 84 lakh se brok no haipan se brok prithibi na amse rule khlayo prithibi na borok ni jotto ni thaniyo se America ang thon England ang thon je kono desh pan se borok thaniyo ma thangle tabuk juddho nang tongmani 3-4টা দিক থেকে হামাস হিজাবুল ngoni থেকে asik juddho tongmani pore pano mungsa ki sing yebong aro amsek roket kokmani misal kokmani mungsa pan jiklaya oi babu joto no per simai amsek jakai tango ja a Israel lok amsek ni tongmani tabuk abo bai bo tabuk amti heke sai tongmani oba ram podokai ro goria mane to chin mufuk sible am mufuk no khulumnai ram podoba komor suk sinai mane bini samung humung jotto kisu no komor suk sinai bo amti hai nongi tongmani Mizoram no samani Mizoram amsek hase aro somotol se kri ki chafano sini hawo je somotol tongmani a somotol kri jagao a bor a Mizoram borok sing jodon sabbo furu a Mizoram sabbo se yakho a Mizoram se jodi a hase go amsek development khaika Rampodola sia da orot agor tolawo chin borok ne no khub kri kha chin rajbario chin ja kri kha aro tau boabo haike sujai tongnani Mizoram le borok le India ni sikkito rajyo ni bising kaisangi basau borok da ko khanai me borok ni besek IAS officer ka besek IPS officer ka ha abo haike je bot bam te ke bosai de man Mizoram ni studas tam ngai a keplai prithibi na tabuk je rule khai tongne borok no singwi tona ke ti samno kok sanama tabuk Tripura sarok ni hukumu pumuru khangkai mutani ro khangkai wat khobri mani lampra khulomani goria khulomani Tripura sarok sakni mutani khulumya khai out country ba bairani mutai themani tabuk Christian abono ro khangkai Tripura sini hukumu bahaino kuri me thanai sini mong kuri thanai omaka kok suri to mane oro lota ke abo to chini borok itihasya chini borok puila boroni phai जों इजराइल बसं चीनी राजा ओ मक्का मदिनाव बुथारजाक मानि ओ मक्का मदिनाव बुथारजाक मानि आजाव चीनी अखरा रक तामहिनी आगिसिनो सालां बाबुन नरक जतन साइमानो चीनी बर रक नाकि दांबाय बरै आरो दैसार जाखाखाय थांनाय हिनि इंगाय आ मुताया ताय खलाई फायो जाव चीनी आरन थेके फायो बरंका चीनी पुइला जे राजा चंद्र राजा साइमानि जागा आ चंद्र राजा साइमानि जागाव दक्ष यज्ञ निमल
শিব বিনি বিহিক পার্বতীনি সাগলম খিকলাই রাজা আসাই মানি চন্দ্র রাজা আসাই মানি জাগানা দখল খাই না হারি চিংনা বিনাশ খাইকা আবনি পরে সরগিমা ফাইকা বড় হইকা হিমালয় উনকুটিও কুটি পুনিয়া হলং মতাই খাই শয়তান ফুনুবি রিসাবকা হাঙ্কাই সময় বতাইসা আরো তংমালিয়া বিয়াং থাকা হিমালয় দঙ্গর মানে অমরপুর থাঙ্গে আরো গনি কাহিনী মানে তামসিকম বনো দঙ্গর অচাইনি বিসাজো গ্রাইমা বাই সাইমানি যে কাহিনী আবো যতন সিও আ জাগাও থাঙ্গে শয়তান আরো চিবুক সিংনি ফেকা চিবুক নত মেইন শয়তান চিবুক নত রাজানি আবনো চিবুক সেবনো রাজকুমার কে ফুনুক হাঙ্কে বা শয়তান ইয়ারি বাবা ইনকা আমতি হেকে ন চিনি দফানো সকমতে চাকরাকমা মতাই ফাইরি চাকরাকমা বজাগাও মানে যত নিসলাই বলং কুঠু আবো তাবু ফানা আরো বড় হগুদু তংমাইখু সরাই মুংচাজা ইনকা আরো নি থেকে আরো তংমালি এখানে বড় হইজাপা উদয়পুর যখন ফাইকা উদয়পুর ফাই মানলে আরো বতাম থাকা আরো বিনি সতিনি নথি আকুং কলাইও হিনে আরো মন্দির খাই মানে পরে যখন ইঙ্গনি ফাতারনি অচাইন পাইতুখা বামন পাইতুখা আবন পরে ইঙ্গাইন গোবিন্দ মানিক বাই নক্ষত্র রাই নি বিসিঙ্গ ফারাকখা শয়তান আমতি এখানে সিনি হানা সিকমাকা কলকাতা থেকে নিনি গুয়াহাটি থেকে ঢাকা জরা বিস্তৃত টংটংমানি আমসুক সাম্রাজ্য কতর আবন কচরতে তাবু খাই ও পাইসুকা রাজা জাগো সেগেতা পিপ্রালেন হিনি সানো বরং আবনো আজ ইনানি বাগৈ কক সারানি বিন খানিও ফানসি করে সোয়ারসি করে ভাইকে আবনা জিনানি তাবো সাইতং লাইও গেতা পিপ্রালেন মানে তামো ইউনিয়ন টেরিটরি ai ingin teri sebagai tertib lain ni tong belai enggak get tertib ai abo bai awon perkhani tam রাজনীতি পাইছি নাই belai tam খাইছাই না tam খাইছাই আসময় রাজনীতি অসুবিধা দেখা সামনানি রিংয়া অরনি বুগরানি মতো বুগরা ngই tongnaনি bagai ni je অরো কাইতর সেই সাও চিনি আরি কেনা দেরারি নাই রংনকাই মকল থাপ্লাস হিল নাই হিনি ইনকাই আগিওর जों যে মানি ফেমানা শয়তান जोंना जे कबल फाइमानी शयताननि रोंमुं सिमुं मान बागैसे चिन्तानियो सुवारे लेम गरैङै ताबुक जों बियाल बिरमान दुखुओ कस्तो हामयाव जायो क्लाइजा स्राय मुं जाजाकनो सकमरनानि बागैसे आरो क्लाइजाग्रबनो थुमनानि बागैसे काइटरनि समाय इंगे जागाव तै निनि अचाय आमति हायिङै दंमानि अचाय रक्तमबा चुवाक सिबंनि तामसिगम सेमाकानानि इंकेबा आरो क खामिया साजागनानि जागाव आमति रक दाबुनि दिनो आधुनिक जिक्का बैसिकी दं मासेनैबा गाजे आबरक तै चिन्तायो तंगैबो मालिया फाइबो मालिया ना बकरै The largest democratic country in India অর্থাৎ भारतनि जे constitution नि preamble no kaham kano जों मानिथाय दङ आबनो बुसुई आबनो तुइनाय सामुख्लायनायनि दरकार दङ कारण इंडिया कायसा फेवरिक कान्ट्री सोशलिस्ट और सुवारनीति और जे धर्म निरपेक्ष जे जों मानि बो पृथ्वी गोनाङैनो बलायै जतन कक सालाय आमेरिका बो बनो प्रशंसा मा खालायो अन्य कान्ट्री बो प्रशंसा मा खालायो मैक्सिमाम पृथ्वीनि बरक इंडियानो सिजागो साइमानो सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कान्ट्री कौ जगह दाबो इंडिया स्वाधीन थांमोनी फ्रीडम मामोन 1947 থেকে তাবো 2023 অলমোস্ট फाइना दिगे थांग दङ ताई तालसा नि किसा परेंगानो 2024 फाइनाय आसिक बिसिरमिनाय जेबाबे और तंग कचां तंग मनी हालक काहाम तैनाय जत कम्युनिटी नि बरकनो जार रिलिजन हामजाकमा खालायो एवं खाइनायनि ककबो सिजाक दङ कन्स्टिट्यूशन हबो आबोनि बागैनो त्रिपुरा राज्य नीति प्रसारक बाहांतो
ba wansapa nongthung borok Christian bongo borok baksa Buddhist ngai bongnai tongo baksa Muslim ngai bo tongo abte dal bidal jeta religion no conversion mani abo ketal ko gya 12 বছর abo suru Tripura simia ebaro je dabuk je burning issue kha atomsa জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ হইনাই কিসা সালসে কাঙ্গো প্রেস কনফারেন্স খাইনাই যে কগলাম আছে রেখা আর বেলেখানে সেন্সিটিভ আবো নুকলক সাবো তঙ্গাবো সিজাকনাই তিরুক তিরুক জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ হই ফাইনাই আতমসা বড়জনী হাবলগনি নখরি ফেমা হাইকে একটা অর্গানাইজেশন ফাইনে যে খরাংটি সাকা How very unfortunate. Indian constitution attack claim. The fabric, the country, the largest democracy country in the bini je culture, bini je principle, bini je asol je constitution is a koglam rock, no? Abo mani awi samung claim. Mani korang ti samani abo kolai. Kabun bagino. যারা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ খাইনেরও বড় কাহামকে ওয়ানসুকে কক সানানের দরকার তমনি যে বড় রক ত্রিপুরা সারনো বেশি ইন্ডিকেশন খাইও বড় খ্রিস্টান নংনাই রক ন এসটি সার্টিফিকেট নি ক্যান্সেলেশন খাইনি অর্থাৎ এসটি সার্টিফিকেট সিজ খাইনে নাংনাই ও ভেলাইখানে ওয়ান আমাই সিংসা কক টাউন বাগি বড় বুসাক গো মথক জাখা টাউন বাগি বড় অবনতি বড় বেশি খা দুখুন আমনি ক্লাইজাখা আবনো সুং তিনি বুঝিনেন দং ত্রিপুরা রাজ্যনি কন্টেক্স হংকাতামো যারা খ্রিস্টান মিশনারি বুফুর সিং ফাইকে আবো ইতিহাস কিফলি নাইকে जों ফিলি নাইকেবো সুংসু রাস আমলনি সিমিনো ত্রিপুরা রাজ্য মিশনারি সো ফাইনেন্স জাখা আঙ্গাবো ইয়ার তাই সানা নাংলিয়া যারা শিক্ষিত বড় যারা গোरों বড় ইতিহাস চিনাই বড় বড় আবছিও ত্রিপুরা রাজ্য চিনি বরং থানিও ব जों সাইমানো ধর্মন তুইনে जों সেলাংলাইনে কোনো কংনো গরি 12 বছর দং পৃথিবী বাহাইন জানি হামজাকমা জানো जों সম্মান রেসপেক্ট রিলাইখাঙ্গে আর পিস পিস ন जों হামজাক হুঙ্কা পিস খাইনে নাকি আজাগাও মাকে যেমন ও এসটি সার্টিফিকেট তুইনাই মণিপুর যেভাবে খামলাইকা যেভাবে অরে পরে লেখা আবার একটা জাস্ট দাবো বার্নিং আরবো আবো খামলাইমা যে থাকলে একো থিলাইমানি থাকলে একো তাহলে বাগে জিনিস তুই নাই আছে দাঙ্গা ভাঙ্গামা বা রায় টুঙ্গা নাংখাবা গাবনো তুই সিংহর হাই হাই ত্রিপুরা যুব জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ হনাই রক বড় কি নুগিয়া দে বড় খানাইয়া দে নুগিয়া দে মগল ভাই কাপ দিকে আন্ড্রেস সৃষ্টি খায় এমনি আবো বেলাইখানো চায় দুর্ভাগ্য আবো নুকলক সাবো দং বড় বুঝিনা নাংনাই আর শ্রীমতী রক্ষা দং আরো বুকুকজো বাবু সিনান দরকার না বতো ত্রিপুরাসা বুকুং বারা जोंहाय बुकुं किटिं जोंहाय बुया जानाय गुदक जानाय केलवा जानाय आ परिवारनि बरकबो কাহাঙ্গ বুঝি থাইতো ত্রিপুরা রাজ্য রাসা আমল বাহিন যত দ্র মনন বড় জাগাব ঠাই রেখা রাসা আমল নুখানাবলে মসজিদ দङ বুদ্ধিস্টনি মন্দির দङ হিন্দুনি মন্দির খাইজাক দङ হিন্দুনি বিসঙ্গে তেব गुथुक तेब हासालनि चिनि धर्म जे धर्म हिंदू गासै हिंदू दुबा चिनि ত্রিপুরা सार আবো থাঙি নাগিরদি রাজা রাস আমলে বুঝছে 1000 বছরের রাসমালা চিনি রাজ শাসন বুঝছে 1000 বছরের রাজ শাসন আবো না তুই কাহাম কোন সিনা নাঙ্গো বুঝিলে না নাঙ্গো গতান বই আতম সাম হাই কক আছে না কক সেনামা নাঙ্গাবা তান বগে চিনি বিসঙ্গ বেড়াবেট খেনেন বগেনে চাতুকলে নাঙ্গাবা ও জায়গাও কাহাম কেন जों साइमोन जे उंगलगो अनेक बरक या कलक दङ बुरा सानि याकन दङ ना जायगायाव मन होनो कालो हात
o kaloha nichoi tongnai o jaga o abono butina nangnai tangni bagi जों बायदारक bai jibu musarajak mahke musarajak tongnam ba बायदारक sumui tamo tamo baji tamane bajana tam tam jani magic tam hangke musama hake tai musarajak tongnai abo haying yawine जों Tripura rajyoni Tripura saroni hampurai bagai जों abose sikangba kahamke wansok tai to ok goro sadai kalai je Tripura sarok যেভাবে অ্যাডভান্স সংখ্যা দাবো যারা খ্রিস্টানিটি রক কমিউনিটি খ্রিস্টান চিনি ত্রিপুরাসানি বিসঙ্গ কনভার্ট সংনাই রক এডুকেশন অনেক আউট থাকা অবত जों দিনাই খাইমে এবলি দালং রক লুসাই রক বরক সিকাং খ্রিস্টান কাছিন যে সানা থাকা বরনি শিক্ষা দীক্ষা পপুলেশন দিক থেকে অনেক চিনছে অ্যাডভান্স जों কক বরক সানাইছে মানে অ্যাডভান্স বরক tan bagai pia por ST ke por ST competitive go thanga ke answer poje cheno প্রশাসন অনেক ইনভেস্টিগেশন সেকজেক নাই ke answer ni yak da tong klogo abo sung busina nangnai da sina nangnai sung asal ko thanga ke gesung sini Tripurasa kok boro kok sani bisingo kok boro kok se tongo যারা খ্রিস্টানের অনেক অ্যাডভান্স শিলং থাকা বাক্সে পড়িও মিশনারি বিসঙ্গে বড় দাও অনেকটা বড় বিভিন্ন ফিল যিনি প্রশাসনে বিভিন্ন দপ্তর ও খ্রিস্টান কনভার্সন হংনাই বিসঙ্গ এডুকেশন একাডেমিক্যালি অনেক অ্যাডভান্স হইনে বড় দাবো বড়নি পজিশন আরো দं গাবরো Tekaisa advance community rok ni bag ini ham parang man khoting mano ge sini bisinga jodi abai cheese khai kan ke tin borok ni borok rok tamunai a kusu kotor thang mangla kokta khang ke borok jeson chir khok da abo to ungyano abo tamunoi noka saka tangna hamani kok sabo Indian constitution ni mote অব্রক দেখো চিরিখক তংথুং আবো সম্ভব তবে তামক নাই আনরেসি খাইনে নে যেমন খ্রিস্টান কমিউনিটি তা অ্যাটাক খাইনে ককলাই বড়দিন বড় ক্রিসমাস সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড গ্লোবালি হম গালা অকেশন সেলিব্রেশন খাইও যে পিস টুমনাই ওয়ার্ল্ড হনজাগো যতন সিও যে বাইবেল পড়কে সং সিও যে যিশু খ্রিস্ট অঙ্কা শান্তিনি দূত শান্তিনি দূত আসাইমানি সালনা পালালাই ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যত ধর্মরনি বড় কথাঙ্গে আর সেলিব্রেট খাইও হিন্দু বক খাইও অঙ্গ বক খাইও ফ্রেন্ডলি খাইলাই যেমন খ্রিস্টানরা বক খাইটা দুর্গা পূজা হান্তং লক্ষ্মী পূজা হান্তং হাজারগো जों যতন কাইসা ধর্ম রেসপেক্ট রুই जों মানি লাইনাই সম্মান লাইনাই আবাকে जों খাইলে গতান বগি ত্রিপুরা রাজ্যে হঠাৎকে তাকলাইলে শুধু স্পেসিফিক ও ক্রিসমাসের দিন হলে খাইনে নিবা বড়দিননি সময় তাই খাইনে নিবা দ্যাট মিন্স আবো অনেক ষড়যন্ত্র কনস্পিরেসি যে কনস্পিরেসির কারণে মণিপুরও হরসংলাই তংলেও থাকবো বুঝছে হাজার হাজার বরক দিনই নকুক কামাই মাথাঙ্গা লাংমা চখা থ্রিকিয়া যে ত্রিপুরা রাজ্য বাহাইনো এক সময় অন্যভাবে এংখা 1980 রায়ট এই সমস্ত যেটা ইস্যু তুই নাই খরং কাতারকে তিছাউই নাই খাইমানি আবো চিনি ল এন্ড অর্ডার বাগিব হামিয়া স্টেটনি বায়াবসারিनि बागिबो हामिया कायसा द्रम रेसपेक्ट लाइनानि सलिडारिटी आरो एबसेंट नुजागो आ जागावो काजे अमरक मियाव कइनाय बरक अन्नभावे काहाम पजिटिव चिंता खाइने नाबो बेलेखान दरकार जे साबो 25 तारिख बरक जदि खालायके साबो दायेने कोनो किछु अगतन गतिके सरकार स्टेट गवर्नमेंट साबो दं बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट साबो दं बीजेपी ni bor ki danga da khlaini musung bor ki unrest to de khlaini musung ui thanga ke
बहुत किसु ব্যাপার जों साबधान मातन बगैर जों मखल बाइके जों काहामके मखल कक्रुखे खुंजु कक्रुखे जों मा नायनाय जे इ त्रिपुरा राज्योआव बा भारतवर्षफा हायुंगो पीस मेंटेन खायतोंने आबो सबसे इम्पोर्टेंट को जों जत कम्युनिटी नि बररक वानसा तकसा थ्रुकसा तिप्रासा जत न जों पीस मेंटेन खायनि कासे रिलीजन नो ब्रादारहुड नारनानि फ्रेंडशिप नारनानि आबो जों गाहाम कनो जायतलायन दरकार इनके जों आसो बरक मुन चुङैबो जों निजेनो क्लेम खालामनो आबो मीनिंफुल होना इनके मती परिस्थिति तैयारी खालायनाय शुद्ध बाक्सा मने खालायनाय राजनीति फाइट दाबाय हमनाय आबो राजनीति फाइट दाम राजनीति को सानबे खालायबा म अनुकुन एकटा फाइदा बागे उनकोलगो राजनीति दंगे बरक नि हांगपरे से खायमिया बरक बुथारि से राजनीति खायने गाबो तो काहामियाबो पॉलिटिकल बोंगीबो काहामियाबो बरनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सबसे एंश्योर मा खायते पॉलिटिक्स तो आवसे आपलीमेंट पीस नि बिसिंते डेभलप मा खायनाय आवसे जों जारा पॉलिटिक्स खायने रगबो सिगां मा मानसो आबोनो से सब समय जों बखाव तनैने जों सांगो मा खायते तो जो bahas tadi politics तो politics tay kaisa bodol dai tay kaisa bodol to oksis alai na to ya tabok je to mani je o isuno te political party ni bukhakte tabok ni to khoksa kusuk berem ni CWC ni khoksa kamot abono kitinge norok ni buskani salo obo hairok na ti nei kuno buskan bo step dana hazak no bo haike wan sumuk na halai jak जों तो अनेक रैंक एंड फाइल नो इंक्लूडिंग CWC मेंबर स्वयं बुबुग्राबो तिनी मेसेज रखा तो अनेक लीडर्स रंग नो अबनति नाय जार जार मत व्यक्त खलाया जे सॉलिडारिटी पीस मेंटेन ट्रैंक्विलिटी मेंटेन खानन बगे नाय अरसय असय अब ताकले दामिले सिसि खानन बगे नाय अब जनजाति सुरक्षा मंच अब 25 तारिख गो शुरू दामिला सिसि खानन बगे नाय बरो गाबो যারা খ্রিস্টান নংনাय कन्वर्ट संनाय रंगनि एसटी सर्टिफिकेट बातिल मा खायनाय आबो नंकलगो तेव बनो रहस्य तंख आबो बर खरां पिसमन आबो बेलायखेनो आबो जाया अबनि कितिंगिने कुन राजनीतिक दलक बाहायनो कयेकजन रिएक्शन मान खानाका जे कम्युनिस्ट पार्टी रंगनि फर्मार मिनिस्टार एक्स एमपी जितेंद्र चौधरी बो बाहायनो राज्यनि कम्युनिस्ट पार्टी स्टेट सेक्रेटरी खाना दाबो बरक बाहायनो काहामनो साका मो जिनिस तो जायानो होने बतिकनो जों ऑल पार्टी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेफ खायनान बगिनाय देशनि जे फेवरिट कंट्री ग्रेटेस्ट जे डेमोक्रेसी नो रखा खायनान बगिनाय खरां कायसंगा नंनाय इवन पार्टी एंड पावर जारे बीजेपी तने बरक बाहायनो खाया नंनाय अबचायको अबंगियाको जायसे जारा गवर्नमेंट तने बरक तो बरक सिदा पार्टी एंड पावर बरक साना नंनाय ओ दिनो नरकबो खायमिया डेमोक्रेसी खरां दिसे मानो दाबि खायमानो केना दाबि निबो कोनो जुक्ति गृ इस्राएल टिप्रानि कन्टेक्स्ट कोनो जुक्ति गृ एवं इंडिया नि कोनो गवर्नर आबर बिनि रूम सिक्री कक सादाया बाहाय एक्सेप्टेबल बिलि आबो गाबो इंडिया नि आसल प्रिंसिपल जे कॉन्स्टिट्यूशन जे प्रिंसिपल मेन प्रिंसिपल से अटैक खायमाकल प्रिएम्बल से अटैक खायमाकल डॉक्टर बीएम राव अंबेडकर जारा इंडियन नि जे कॉन्स्टिट्यूशन आर्किटेक्ट बनो से अटैक खायमाकल सिनी स्वाधीनता उमनि 12 वर्ष साबनि बिसिंति इंबा गाबरन परे जारा साइनार संग्रामी खाने फारन बरन तो संविधान सि खालाम खाबले बरन दि रेस्पेक्ट खायमाकल बरन अटैक खायमाकल सुनाय आबो काजे बरन संस्थान सि खालाम बेना कॉन्स्टिट्यूशन परि नाय खाबर आर्टिकल 25 ताम सागाबा गाबर तो परे नांनाय बेना काजिनो बरक तो नों थिमिया दाबनो आगे चाय आगे बुझा ख्रिस्टान ने सिगां बेनो अन्य धर्मनि ख्रिस्टान ने रना आगे साखा मुले अदाबो जनजाति सुरक्षा मंच सिमिदा 12 वर्षनि कन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट बोर्ड एक्सपर्ट को गदाबो प्रधानमंत्री से खरं टिसा गोबर बाके टिसा खाबा प्रधानमंत्री से पर महा प्रधानमंत्री देबरो
প্রধান রাষ্ট্রপতি দেবর রাষ্ট্রপতি নিচে রাষ্ট্রপতি দেশ চালানোর হচ্ছে কোন সায়ক বড় বুড়নি ফাই সবাইকে বাবো সবাইকে বা বেলায় মানবা সিংসি আর সারি নরং সারি নর যারা মিডিয়া হাউস বড় সাদি হাইছে নরব তো মিডিয়া হাউস বড় নরব তো নন 6 সেন্স সং বলে না লেখাপড়া খালাই সিউনি নরক দাদা মিডিয়া মানে হাউস সামুং খালাই তো বড়নি কাহামনি বাগৈ পিস ট্রাঙ্কুলিটি দেশ আবলিমেন বাগৈ নাই মিডিয়া জগত ফাই নরক নন আ ফিল নরক এক্সারসাইজ ওয়ার্ক খাই তো দেশ নি ছাড়তে জনগণ ছাড়তে হাইগত মিডিয়া রনি রুল টাম্বা কাজে নর মিডিয়া নি রুল নরনো সিও মো রুল নেগেটিভ রুল মো কোন দিন পজিটিভ রুল যাব কাজে পরিস্থিতি ফাইনে কয়েকজন নেতারা বাহিনী দङ যে জ্ঞান পাপিরক খরাং টিসাও বরক বুঝিগা বড় বুইনি কাহামনাই মিয়ারক বুইনি কাহামনাय বসাक মতক জংনাই রক দংলি খনাও বাক্সা এমএলএ ফং খানা বনস বতাং সা বিনি প্রাইম মিনিস্টার সাদিন দিব বিনি মুখ্যমন্ত্রী সাদিন স্বয়ং বাসাইনাই তাই ব সাইদং বা মানে ব বুইনি মি কক সাইদং বুই সাতগিয়া আবন বাকি সাইজং সাকাবলে হ্যাঁ ও চিবু মুসারনাই রখাকে মুসারছে তমনে আবো কাজিনো বেলাইখানা দুর্ভাগ্য মিস্টার জমাতিয়া মিস্টার মিসেস জমাতিয়া দাহনাই হ্যাঁ বর্ণ আং কয়নি মুসুঙ্গ প্লিজ হর বাই খেলা রাজনীতি খেলেमोन চায়া আবো নি নক খামনাই হা খামনাই দেশ খামনাই রাজ্য খামনাই জাত আবি খালাইনাই দুই বাই হর বথানান বাগি যারা খামা তমহা জায়গা আর থানা দরকার তো নেতা রকম শিক্ষিত হবে এডুকেটেড বড় হবে ইন ট্রু সেন্স এডুকেটেড বড় রক ইন ট্রু সেন্স দফানি সামুতানাই পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ রক বনু সামুতামাবা জশিকনানি মেখাকনানি বুলাইনানি গুছিনানি নক হরনানি বরক বথানানি আবদা নেতারনি সামু বা কখামে সারনি ছেজানানি নেতারনি সামু বড় সমাজ রিফরমেশন মাখানে আউন বাগিছে নেতা আউন বাগিছে লেখাপড়া খেলে অল রাউন্ড ডেভেলপ টেस्टनि इंटेग्रिटी आबोनो सबसे प्रायोरिटी मारनाय इन ट्रू सेंस अफ लीडर आनबगे आं सानमु सुंगो এই সমস্ত কগলাম সায়বিনাই এই সমস্ত আনরেস্ট তৈরিখানে সামু নোয়ান সইবিনাই পিস ট্রাঙ্কুইলিটি যত রিলিজিয়ন একলগে তংনানি হ্যাঁ নাইথকে তংনানি আবশ্যক দাবসং কাহামকে मानसुकुई जों सामख्लायनानै जरा तो बुस्कानि सालाव 2024 साल बिसि फाइदं टाइटाल सानि यागुलो न 2024 बिसि फाइनाय आबुनि यागुलो हाकतरनि संबारिबो हाइ दङ बुस्कानि बिसिबो बो बाहायके पलिटिकली सिनारियो नायखांके पलिटिकल एसेसमेन्ट नायखे बो बाहायके वानसुर आरो पलिटिकलनि बेनिफिट नि बागै हायबा पर्सनल प्रॉफिट नि बागै जा ओ हमहाय कग्रक साजागै दं बसकानि संबारि न नाहारै बो बाहायके आबनो पलिटिकली बाहायके नु अब बरक न सिसिनाय जोंथ सिउ जे बरक बियांग ति फाय बो लामति फाय कामन सिनुर लुगुरबो सिनु मेडिया हाउस बरक बसियो जनजाति सुरक्षा मंच न साबो बड़ जनजाति सुरक्षा मंच सिमिरा दं आरो गानो बड़ थांखि बड़ मानायनाय শুধু 25 তারিখ ডিসেম্বর বড় দিন খ্রিসমাস দিনের সিমি খানাবই জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চনে খেলাইবা তামু জনজাতি ছাড়া তো জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ হংকাঙ্কে যত জনজাতি নছে রক খানি নি হংকাঙ্কে খ্রিস্টান রহংকে জনজাতি ইংয়ে দানো ও খ্রিস্টান রক্ষা সাকাবা তিপ্রাসা তুদি খ্রিস্টানে র আং তিপ্রাসাংলি হানি সাকাবা सारि नरम सादि नगला आं राजेश्वर देवन पुले हानाय तिप्रासा ओंगै ख्रिस्टान ओंखा ख्रिस्टामोन यागोला आं तिप्रासांगलि हान सागांके आफरले आं हानाय जे मरके जातन सिनलि हाननै आफरके आंबो होनाय बरन चाया तिप्रासाय देबो ब्रो ओके अ जिनिस बुझे नाम सेन्स फाइन नांनाय बिले
Tabu kong ke election ni kok je saka. Election na hari khai to ka chaya tabu bo. Election na borong ni welfare, borong ni kaham, borong ni security no solution nga राजनीतिक मा खाई नहीं बिली डेफिनेटली इलेक्शन दाबुक जेबो संग फाइनाय अपकमिंग इलेक्शन का इंडियन इलेक्शन जेटा नेशनल इलेक्शन पार्लियामेंट इलेक्शन अब इम्पोर्टेंट देश चालनन बागै बरनि मैंडेट बागै नै इलेक्शन नाय बार हास्ते न बार हा कतर न हायुनो चालनन बागै बा इंडिया न चालनन बागै नै एज मो इम्पोर्टेंट इलेक्शन किन आ इम्पोर्टेंट इलेक्शन बर कैसे दर मन अटैक क्लाइंट कैसे न कम्युनिटी न नष्ट खाई तो इलेक्शन खाई हमें आप तीन तो हाँ के क्या वो जो आप तीन माइंड सेट तीन उनलोग तीन कॉन्स्पिरेसी खाई तो हाँ के अब चाहिए अब सेलेंग में सिंसा सामुंग जो तो बरक नि कहानी सामुंग में अब तिनी कौन खाओ जागो चिंग परिष्कार सामने संग त्रिपुरा मता बुबुग्रान चाहे तो मुंगो संग त्रिपुरा सारुंगनी थांनानै बागै जों जबा खालायो हायबनो हास्टे खालामनो बागै जों सिन्था खालायो कारण जों इंडियानि कन्स्टिट्यूशन मानियो जों कुनु धर्मनि बिरुद्धे कक्से हिंदू मुस्लिम क्रिस्टियान जैन बुद्धिस्ट कुनु धर्मनि एगेंस्ट जों से ऑल धर्म इक्वल जों रेस्पेक्ट बुग्राबती न कक्स कारण जे लेगेसी जे राज परिवार राज सन्तान बो राजानि बसार राजा हायो साइथें गाबले राजा नामलो जत धर्म हरो साना थाके इंडियन कन्स्टिट्यूशन चीनी राजानि ना सिगि खालायगोन ना मानो बारो साइनतनि सिगां चीनी राजा राष्ट्रनि दिबा आ समय से चीनी आरो ले जत दंके बुयारगो बालायो तगलायो बुलायो मनो आ समयो हिंदू मुस्लिम नांलायबो हमग नांलायनि खोनाबोसो इतिहास परिखांगे किंतु त्रिपुरा जत दं राष्ट्र शासन नामलो ख्रिस्टान मुसलमान हिंदू बुद्धिस्ट बोले जत धर्म नसे कहम के तनन बगैनी चाहते अब तो चीनी त्रिपुरा जनी इतिहासन सकक साबले अब अब कनो जाओ जों मेंटेन मा खालायते अब जों दाबो मेंटेन मा ख्रिस्टान कय परसेंट खबर त्रिपुरा जो ख्रिस्टान इंगेन कवां को बुले हेदा काजी जों चिंता मा खायते जे অন্য বড় উদ্দেশ্যতে কেউ যদি ষড়যন্ত্র খাইতো হাঙ্কলে আবু চাইয়া এবং যারা তংনার ববর বহানো চেষ্টা চিন্তা ভাবনা খাইতে দङ दाबु जों नायो पीस एंड ट्रांकुलिटी बुबुग्रानि चाइते मुंबाई आर्टसिनी बेस्ट इंटरेस्ट का सिनी त्रिपुरासानी कन्स्टिट्यूशनल जेटा ग्रांटी जेसिनी सार्वाइवल एक्जिस्टेंस इन बागिनाय जे स्टेटहुड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड इंडिया गवर्नमेंट बाय द प्रेजेंट जे गवर्नमेंट दङ बबसन टक खाई दङ बुबुग्रा तो सिनी महाराजा तो सब समय दिल्ली थांगो हास्ते फाइव खरां तिसावो सब समय बो दिल्ली थांगो सान बगै थांबा अननो अपोनेंट पार्टी तो अन रकम कक साइन दङ क्रिटिसाइज खालायो साथों क्रिटिसाइज खालायदों जतबार बुबुग्रा दिल्ली थांगो ततबारनो सिनी बरन बगै मानथाय सकतेन बगै कक सावो कुनु बीजेपी खायनायनि रंनि बगै हामिया वानसगि खालायमोन थाङो बार सीपीएम खायनाय रंनि बगै हामिया वानसगि खालाय जे दाबि माने तो बनायबो आबो ख्रिस्टान मासानाय बुद्धिस्ट मासानाय हां मुस्लिम मासानाय ऑल कम्युनिटी ऑल धर्म मासानाय पॉलिटिकल पावर एन्जॉय खालायनाय ऑल पॉलिटिकल पार्टी जे दाबो क्रिटिसाइज खायतनाय विभिन्न बैनर दङ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म दङ बरं गायना पॉलिटिकल पावर पर एन्जॉय खालायनाय आनगो सिनी बुबुग्रा खरांते जे दङ जे सिनी परमानेंट सल्यूशन जे सिनी समस्या दङ आबो समस्या बगै स्ट्रगल खायतो जों जतनो बनो कोऑपरेशन जे जों कोऑपरेटिवली वर्क खायो जे बुबुग्रानि ड्रीम्स त्रिपुरासानि ड्रीम्स और ड्रीम्स फुलफिलिंग एस अ पॉइंट जों जबाव दंनाय डेमोक्रेसी मीन्स डेमोक्रेसी नि बिसिंतै जे पार्लियामेंटारि डेमोक्रेसी दङ बे आ स्पिरिट टिने जों सामुख्लाय दं तब लाइट थांजाक दिसियो नुबै मांखा 2019 नि पेपर सीएबी बिल टू फायो आगोतर सीएबी बिल टू भाई मानि जरावो महाराजा श्रीपी नते ने जे प्रोटेस्ट खाइ दंफ्रु कांचनपुरनि सिमिओ जे नागरिक सुरक्षा मंच ने जे मिजो यंग मिजो एसोसिएशन जाम्पो हिलनि डॉक्टर खक्सा अब हाइके जे संगठन खायनाय
नागरिक सुरक्षा मन्चनि बुमुंगै सिएबिनि उपor जे मन्च स्नामै जेबाबे प्रटेक्ट खायनो नायका हास्तेव तिप्रासारनि हामग्रायाव केबेनो नायका आ जरावनो बिश्वजित देबरमाबो बुथारजाका फायर सार्भिस खालायनाय একদম लामाबो একদম রাইট ওক ताबो हाइकिनो ताबुक तेकिसा जनजाति सुरक्षा मंच अफुरके नागरिक सुरक्षा मंच ताबुक जनजाति सुरक्षा मंच जो तो फासिंगते बो हाइके नु अफुरनि सिनेरियो बाय ताबुक जुदि नामा हिंका हांके बो हाइनो हास्तेव अबो बो हाइके नों अबनो प्रेजेंटेशन बा अबरकनो लुकरकनो बुजिना लागै ঠিক সেম সিমিলারিটি আমো আফ্রিকা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ আবকে নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ আবকে কাঞ্চনপুর বেস্ট কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে जों সাইমনো যে আবরনি কথাবার্তা তামো মন কগলাম তামো চিনি মুভমেন্ট উপরে বুবুগ্রার যে খরাংটি সামনে আবনে এগেন্সে বরকটি সেকা আজাও খরকসা চিনি তাকু মিজু বা লুসাই bo tongjago khoroksa abra kom a tamhonai নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ তিনি খরাংটি সেকা সেম ডিজাইন no dabo নাগরিক জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ অনেকটা সিমিলারিটি आ आंदोलन खाइ बर खालाम परे साबरिन साब लाबंखा वानजि बसंनि बर बुथिका गुली चाका याकुं बाखिया थिका सिनि खरकसा तिब्रा साब थिका बिश्वजित देबरम खरकसा फायरमैन वे इउनिफर्म আছে ब बिनि पोशाक चुमैनाय इउनिफर्म चुमैनाय नगा फाइबनि जों साइमा काबले बरनि लाइफ नষ্ট एरकम भाबे आनटुवार्ड इन्सिडेंट কোনো কিছু আগে রেসপন্সিবল গভর্নমেন্ট আনি দাও জনগণনি পাবলিকনি কোনো হাম করে ফেয়া সেরকম ফোন ইমান অমতিব তাও হাই না হাই এটাকে শুরু খাই নেব আবো কাইসে দফায় কাইসা দফানো কাইসা ধর্ম বাইতে খেয়া ধর্মনো নাংরেনানি কথালাইয়া খাইনানি দেশ অশান্তি বিরাজমান খাইনানি আনরেস্ট তৈরি খাইনানি অবনি সারাতে কোনো অমতি সামনে বড় খাইমা হাই খ্রিস্টান বখাইকে চাইয়ানে আবার বসুন খ্রিস্টান প্রটেস্ট খাইনি তা নংলে তান বগে বুইনিদ্রমনি সময় আপনি প্রোগ্রাম খাইনেবা হেরা খ্রিস্টান হলো তিতি সাকাবা খ্রিস্টান রক যারা হিন্দু তংনাই রক ন এসটি সার্টিফিকেট বাতিল খাইনিছে সাবা বাই বারসা হাইগাও নাই নো আব লজিক sini haste ni gana wo sini neighbor state rok tongla na prochotone esti bor christian state sikento glaring stains mizoram glaring stains nagaland and bor nagaland rok jotone esti facility ne da taw problem chung esti simia ble sini ti prasaro o general category a your category pondesum complete khai mane সুযোগ দङ ট্যালেন্ট দङকে बिनि एकाडेमिक कैरियर का हमके बो जदि मेरिट हिंगाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जों मान त्रिपुराजो जोंहा जागा जों मा समय आरो तम होनाय साबोटेज खाइजों दङ एक्सप्लॉइटेशन डिप्राइवेशन खाइजों दङ आबरके खरंक्टिटि से बरो आसुकल जनजाति सुरक्षा मंच हनेर खरंक्टिटि नुगले बुकुं बारा बारा आरो तांगे त्रिपुरा सारनि माथाय सप्ताय सঠিকভাবে ফুলফিল সাইজেগা तांगे एसटी एचसी रिजर्वेशन ফুলফিল সাইজেগা त्रिपुरा राज्य तांगे चाकरी नियोग खाइजेगा अनेक एजुकेटर बरक दङ डाक्टर इंजिनियर मामा विभिन्न डिसिप्लिन किन बरक दाबो गिलामा एजुकेटेड बरक चाकरी मानिया खरंथि सेया जागा आरो उल्टा अन्यरकम से तिसाव ओके बरक दा दङ ओ ख्रिस्टान दङ जदि एसटी रिजर्वेशन नि कक्त बारसेर दि ओ ख्रिस्टान दङ जदि एसटी नि बाती खाइरे कांगे त्रिपुरा सा चाकरी नानि दङ बस परसेंटेज दंबा एजुकेटेड बरक सिनि बरक थानाय मैक्सिमाम ये ख्रिस्टान परिबारनि बरक बंसे दाबो যতন খ্রিস্টান মিশনারি স্কুলে পড়বি নাই এজুকেটেড নাই বতং এই কাজে এই সমস্ত রংখা বেলাই কেন তাও খা খামজানে কক গ্রক খা খাওয়া তাম হনাই টংথক
tongmono hamya khlainai rok kaisa borok kokno khanake bo nichoi khorang no khana gange borok bukha dukhu nangnai kha hamyang thangnai abai ingto ngeda dabu that means abo ek prokar abo deep conspiracy tongo jago oro onek yak kolobo tongai mano kaje aboroni yak theke mukti mano hoyse anbagino the so called jonajati suraksha monchoro kahamke wansugui yapri sakangke khorang tisake tebo kahamunai boroni welfare bai khorang tisati sajing sai thangam toma wansani ba toma thruksani ba toma hinduni ba toma kristani ba joto boron bagai o jinis wansugui jeng kubu bona jonajati suraksha moncho moni suraksha khaine bagai tamno suraksha khaine ba borok no suraksha khaine nge kor khorangle borok no dongso khaine boise kokso takase christian community no dongso khaine boise kokso kabta suraksha moncho ni bungbai bon khorang pisamon abo akas patal farak naka kaje obrok kahamke wansugui cinta babna khlaine khorang pisake hamku ang kobongnai borok no abake wansugui samung khaina borok jotono no khulumkha khabai khubbai na ang tini jeng asok laimani karon engkha jeng 25 tarik Desember জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ত্রিপুরা ni torof theke kaisa rally karilai karon engkha jeng chini hawo to kwbangma dormono tui hinai borok tongo o dormono tui hinai borok rokni bisingo joto nisai jeng nuklaikha chini bukum bara borok rokno nubui target khaiui chini dormono nubui nosto khayani chesta nalayo onkhe haike jeng te kaisa nuklaimani engkha jara Christian engai thangnai borok rok borok engkha minority bo phayo onkhe minority ni facilities bo nawo onkhe kungbara engai ST quota no bo borok use khai tongkha utilize khai tongkha onkhe kwbangma jaga bo nukjago ST quota no borok mangse kwbang nalai ko ui tonglaha chini ma thaina borok se nalai ui tonglaha onkhe chini u rally no khaimani u program no khayani chini uddesho engkha borok no jeng kaisa message rowani ki kaisa jehetu nung to chini dormo no hajagliya chini সংস্কৃতি no hajagliya chini পরম্পরা না হাজাগলিয়া হিনো তে আলাদা নংনা নাউই থাংলা হংखे ও আলাদা ধর্মনো নামানি যেটা সুবিধা তঙ্গ বননো নং তুই তঙ্গই যাছিবি নিনে আসল ধর্মনো নং হাজাগলিয়া হংखे চিনে আসল ধর্মনো চিনে আসল তমং চামং কৃষ্টি সংস্কৃতি ন তুই তংমানি বাগাইছি जों তো শিডিউল ট্রাইব নি facilities man hongke omono ji जों कृष्टि संस्कृति no tui tongnai borok no malang jehetu nirok to slai jagai thangla hongke slai jagmani dormoni jeta facilities tongo bono nirok nalaisi जों kuno dormoni birodi wo samung khaya just kaisa omosi ki kainai subida tanadi kaisa no subida nadi jodi si nang ST quota nanai hongke jani ja कृष्टि संस्कृति ni नियम रीति no tui tongbai omo kaisa जों obo khaya ni naiui tongo hongke te kaisa omo sudo chini Tripura haste oya omo Bharat hakotor ni joto haste ono जों khaiui tongo Assam soro khai baikha Maharashtra soro khai baikha Rajasthan soro khai baikha chini hongke no जों 25 tarik December ro khainai khaiui omo no to Dr. Kartik Urangji आइगे पार्लियामेंट उकगनो दिसाखा प्रेसिडेंट नो जमा खाई रखा उकगनो तयु मेमोरेंडम रखा अपन कचारो उमो इम्प्लीमेंट अंगमालिया ओंखे ओ मैटर न जों हाय तेवैसा दिसाब लाइफिनाय जतो राज्य वो हास्ते वो जों कायसा सम्मेलन बखायनाय रैली बखायनाय गोबांमार हास्ते वो ngै थांखा जे बाकी तंनाय रो जों खायनाय बनो खाइबाय परे चिने अरनि स्टेट गवर्नमेंट न बो जों रनाय चिने गवर्नर न बो रनाय ओंखे जतो बुथुके थाङै जों भारत हाकतरनि नायकलनाय रंनोबो जों रवैनाय जे कार्तिक उरां डिमांड खाइमानि चिने बुकुं बारा रंनि माथायनो नारगानि बागै चिनी जनजातिनि समाजनि मोरल वैल्यूज कृष्टि संस्कृति न नारगानि बागै जे कक्ति सामानि बनो इम्प्लीमेंट खाइदि जों आसंनो साख्लायानि मुसुबुतिनि अंके जों जतो सामखायै दंगो अमनो जों कतर माखे जों 25 डिसेम्बर
कारि लायनाय सामुं खायै रेलि कारितै समालोचना खायलायतै बनिफ्राय दिल्लीआवबो थांलायनाय जों जतन खाबाक साखे याप्रिसेनाय जों चंलायला हामबाय जतननो Bani nungte designation. आनि मंखे मिलन रानी जमातिया जे पुकुरो नों बुआ हो तू कुआ पुकुर कुना कैसो खिउ आमती कक रोगनी रिएक्शन रेना नां थांगे तबे भारतवर्ष कैसे सेक्युलर स्टेट ककनि अर्थंका धर्म निरपेक्ष जे जानजानि मुसुलमानी धर्म ख्लाइमान नों मुसुलमियाखे कुनो धर्मता खाइबि आबु बरो एलाउड सो धर्म निरपेक्ष देश केबो ख्रिस्टियान का एसटी থেকে एसटी সার্টিফিকেট বাতিল মা খাইনে জনজাতি সুরক্ষা ককনি অর্থতাম जोंनि जनजाति तिप्रासारं जनजाति होननाबो बर' बेखौ First of all, I don't understand the meaning of जनजाति साबगे जाति साबगे जनजाति मगल कलनि गोनां बुगुं फुआं फुआं बुगुं ग्लाम काइनि बरक जतन जाति है जतन बरक है बुमुं फार जायगा जनजाति जोंनो सुरक्षार नांगा बांग्लादेशनि लक्ष लक्ष बरक फायै एसटी संख्या कमी थांमानि रामदा तै थां कासुइ दिनसार बर्डार है बीएसएफ रंगाना आसुगै जनजाति सुरक्षान बरनो पुइला थांगा आरो रामदा बाय कासुइग्रा दिनसा जायते एसटी ख्रिस्टियान बैसे जनजाति सुरक्षा करिका त्रिपुराओ जाराओ कक साइ तंगैरो ख्रिस्टान जदि तिप्रासारो किसि सापा नंगिया हंकाय तिनि इंग्लिश साइदे मा खामु तिनि टीसीएस टीपीएस ऑफिसर नानि आ क्षमता दे तंखामु तिप्रासारनि तिनि जदि डन बस्को हाय होली क्रॉस हाय मॉन्फोर्ट हाय स्कूल फायाकाय तिप्रासारो बर तंखामु तिनि जनजाति सुरक्षा शिक्षा गरै इंग्लिश रोंगिया विदेश बाय जुक्तंगिया जनजाति सुरक्षा नाय लंतराय पाहाड़ बिसिं थांनि दुंगुर बिसिं हाबै जनजाति सुरक्षा नाय जेबा जारे आं सिनिया सामो जनजाति सुरक्षा बुमुंगै साबताम कक साका I don't know. First of all, I have not seen YouTube not just samani ang nugia haise sabosa jodi kebo sai tongkai तिप्रासारक तेबुसे ख्रिस्टान ना नांगौ आं निजे ख्रिस्टान हाबनान प्लेन दं ताबुकै कारण हिंदू धर्म ख्लायै हिंदू बम मतायानो आं थैथामा पर बानसि जाय आबुसे नुगि हाय डेली मताय गयो हिंदू हाय सरस्वती लक्ष्मी काली दुनियानि सीमाग्रा आं थैथांमान परे आनि फलानो साबु मथांनायाबो आं सियागौ किन्तु बाइबेल कक थाइजल सिजाक तंगलेना थीमा परे जिसु ननो नासिंनाय है लिविंग गॉड ननो कैसा शेल्टर नाइनि फलानो आ कक सिजाक तंग है सो आं हाय बरक आं चंगै दं है इट इज अ मैटर ऑफ टाइम आई माइसेल्फ विल गेट कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी तम प्रॉब्लम तंग भाई खोनाजे नरेंद्र मोदी देश की प्रधानमंत्री काप कभी ख्रिस्टान लगताम ग्यारंटी तंगाबुन महात्मा गांधी भारत स्वाधीनता ख्लाइलेंका बाइबल जारा पढ़नाइरो बिनि आंदोलन सम्पूर्ण बाइबेल नि बिसिंगो जिसु ख्रिस्ट बाहिक्लाय बरंना हामजांना फोरोंका असहयोग आंदोलन थापरायां कायसार कायता कायसार दिन सानाय आबो एकमात्र किन्तु जिसु ख्रिस्टनि बिसिंदिन आबो नुबजागो है जों अनेक अवतार नुखा पृथ्वीयाव हायছে अवतार रं बिसिंते लक्ष लक्ष युद्ध नुखाছে युद्ध खाली बरं थैयो एकमात्र जिसु ख्रिस्ट बरंना हामजाग्रान बागै निजे क्रुसिफाइड नि थै फनुकायছে So I am not going to debate on religion. Hindu dharma खाइने रो ग्रेट ख्रिस्टान धर्म खाइने रो ग्रेट बुद्ध धर्म खाइने रो ग्रेट किन्तु बुद्ध धर्म खाइए हिंदू न बांसिरि दि हिंसाकाय आबो तो भूल আপনি কি বুদ্ধ ধর্ম করেন না হিন্দু ধর্ম করেন খরচা বড় খ্রিস্টান ধর্ম খাইয়ে আর খ্রিস্টান বাদ দেন হিন্দু ধর্ম বাঁচাইতে হইব আদু কে বড় খ্রিস্টান তাম বংনি যে কেউ আবো সাইতকে বং উদ্দেশ্যতাম আই ওয়ান্ট টু নো
আরা দিনন নুকজাংনাই কেন তাঙ্গি এসটি নিছিনি হোয়াই ইট ইজ অনলি এসটি যারা এই সমস্ত কাজ করছেন তাদের বোঝা উচিত মিজোরাম যত ট্রাইবেল 100% ট্রাইবেল এখনো 99.9% বড় ট্রাইবেল মিজোরাম and 99.9% বিশিঙ্গ 99.9% খ্রিস্টান মিজোরাম এর নাই মেঘালয়ের নাই নাগাল্যান্ড নাই তার মানে ভারতবর্ষ সমগ্র নর্থ ইস্টার্ন স্টেট এবং ভারতবর্ষ নর্থ ইস্ট সিমি খ্রিস্টান কেরালা তুমি অন্ধ্রপ্রদেশ তুমি মধ্যপ্রদেশ তুমি সারা বিশ্ব পাই ভারতবর্ষ সেকাকনানি চক্রান্ত হয়ে গেছে নুক হয়েছে ইন্ডিয়া ইজ এ গ্রেট কান্ট্রি ফর ইটস ডেমোক্রেসি ভারতবর্ষ বরগ্ন পৃথিবীর বড় হামজাগো কারণ আমার সেকুলার স্টেট নেপাল তিনি হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণা খাইয়ে তাঁকে কুসুক কাইমালি আইছে ইট ইজ মাই কোয়েশ্চেন ইভেন নেপালির তিনি রিগ্রেট খাইও जों যদিও মনে হিন্দু রাষ্ট্র খাইয়াই जों ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র খাইকাই তিনি আমেরিকা ব্রিটেন সমগ্র ইউরোপ বাই जों অ্যাকসেপ্ট খাইজাকা মুনাই দে শুড নো পাকিস্তান বাংলাদেশ বরফ পর্যন্ত আমেরিকা লন্ডন থাঙ্গি মা সাউদি আর ইন্ডিয়ান তাঙ্গি ইন্ডিয়া ইজ এ গ্রেট কান্ট্রি ফর ইটস সেকুলারিজম আর যদি যেদিনও ইন্ডিয়ানো হিন্দু রাষ্ট্রহীন ঘোষণা খাই নাই আদিনো ইন্ডিয়া তিন যে শাখা কাই দং মানে ঠিক তলা হেকে নখন সো আই রেসপেক্ট দি কনস্টিটিউশন আই রেসপেক্ট অল দি রিলিজিয়াস গ্রুপ হিন্দু নব আং হামজাগু খ্রিস্টান নব হামজাগু বুদ্ধ নব হামজাগু এন্ড উই আর ট্রুলি সেকুলার স্টেট ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ অমনতংথুম ভারত হাকতর তেব কুসুগ কামে যারা জনজাতির সুরক্ষার ভূমি যদি কেউ আকক সাই নবে আই থিঙ্ক ইট ইজ আ রং স্টেপ জনজাতির সুরক্ষা পূরণ পাইনি এডিসিও স্বায়ত্ত শাসন রাখেরি যাকে ডাইরেক্ট ফান্ডিং ফাইকে মন্ত্রী পরিষদ চিনিতেব মন্ত্রী গবান ফাইকে বিধানসভা আসন তেব বারিকায় গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ফাইকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত সমস্ত মন্ত্রী পরিষদ বরফ চিনিন খায় আদিন থাঙ্গি জনজাতি বা ত্রিপ্রাসা সুরক্ষিত আনি আঙাবো খবর না হাইয়া আর যদি মান তঙ্গ ত্রিপ্রাসান মানি দং না আন তাম ভাইছে যদি কোনো ত্রিপ্রাসা 5টা ফেসিলিটিস মা কান খাগলাপতে বার নাই 2টা না হারি তঙ্গ কাম কক সবলাইতে যদি তেব ফেসিলিটিস না মা কান তেব হামজা তামলে পং পুসাক মতক জাকা বাবন বাগে ওয়াই আরে বো যদি খ্রিস্টান নিঙ্গি ফেসিলিটিস মানেই দঙ্গ বো যদি এসটিঙ্গি মানে তো হোয়াট ইজ দি প্রবলেম কিন্তু যদি এসটি সার্টিফিকেট বাতিল খাই রেখায় ত্রিপ্রাসা এসটি 31% তংমানি 20% 15% যখন গৈরক ফাইনে নিন অ্যাসেম্বলি সিট রিজার্ভেশন রবিয়ান কামাই থানায় বিন বাগিন পুইলা নাংসাগে যে পুকুরো নন্তুকু বুয়াহু মখাং সু বুকুক চাকরু আ পুকুরো তাখি দিয়ে যাবো ঠিক আছে খিতাই নক ও পুকুরনি ফাতারো তাঙ্গি তৈবাই তৈতা করনি ইউ মাস্ট থিঙ্ক ত্রিপ্রাসারও আং যা সিমেন্সে আং ধর্ম নতুই আছে চর্চা কিন্তু ত্রিপ্রাসারও হিন্দু আই जों वाथबरी पूजा खाइनै बर वाथबरी नाय गरिया रनाय पारा रंनो जों लामा बु रोखनि साव सरस्वती काली अमर उसगां फाइमा सबलाय जिनि सिरि सिटी থেকে আর কোনো দুর্গা পূজা অমর जों খ্লাই আইতে ওয়ানসারগ্ন বখা তংথগনা বাগে আমরাও আছে আপনাদের সাথে আপনারা ডাল খান আমরাও খাবো আপনারা যেহেতু শুয়োরের মাংস খাচ্ছেন চাকি খাচ্ছেন গদক খাচ্ছেন আমরাও খাবো যেহেতু নরক চীন ধর্ম নব নরক রেসপেক্ট নং নব রেসপেক্ট অমত একটা এক্সচেঞ্জ কালচারাল এক্সচেঞ্জ খাইছে নাথিং ওর আছে অসামতাইঙ্গো ওর খ্রিস্টান খাইনি ত্রিপ্রাসা রকে ফাইয়া দেবা ওর ফাইবলে যারাই রখাইছে নাইন ফাইভ সো দিস ইজ এ উৎসব আপনো তো এই ধর্মনি ভেদাভেদ খাইলেন কোনো কগে আর অমো কোনো দিন সাকসেস নিয়ে কে হয়তো বা অমো সাওয়ে আগামী পার্লামেন্ট প্রার্থী না মুসুম না কে বাবা এমএলএ নি মন্ত্রী না মুসুম না আমার ভেস্টেড ইন্টারেস্ট আছে চিনি দফা जों যারা ওর ত্রিপ্রাসা তংনাইর একটা মানি গাহাম গেছেনকা দফানো ভাইকে হামজা কিন্তু
লুপ দেখাইছে যে চিন তংমান নক খুংসান বাকি দল পাল টংনানি তারপরে কন্ট্রাক্টর ইকেশন মান্নান বাকি দল পাল টংনা আবো যেদিনও তিব্রাসার তেবো সোलोंनाय जां चायाखै चायै दंनाय तब लड़ाई खैनाय तिब्रासाते थामजां थानाय दफानो हामजांनाय बरक रक कुनो दिनो आमति रेलियो थांला आदिनो परिष्कार नाय साबो दफानो तरजा साबो बुइबै थंजांनाय रंनि रेलियो थाङै दफाजो गोमानाय आमति लक्ष लक्ष बरक सिनै बासाय सो आं बरनो आं सिया आं फ्रेंकलि स्पीकिंग साबो आमति प्रेस मीट खेके किछु खेके आं सिया आनो लिंक रिदे आं नायनि तबे जेबा जारा खाइ दंनाय प्लीज नरना आं साव दफानो आमतिके अरै परै दाफ्राम रामदातलांनि बर्डाराव थाङि बरनो गार्ड दुइ बांलादेशनि हाबनाय रंनो कयेकजन टानि फुनु कानि सा सि मेबी সামওয়ান উইল চ্যালেঞ্জ আমি কিন্তু বলছি না আমি উস্কানি দিচ্ছি বিএসএফ যখন পাচ্ছে না এত জাতের প্রতি প্রেম এসটিদের প্রতি প্রেম তো এটা করে দেখাক না আমি এই কথা বলছি থাং খাইতুম বড় আঙাফ্রুস হিন্না ইয়েস অবর কুগুইনো হানো হামজাগু এসটি রক তিপ্রা রক কমর মানো বড় খা দুঃখ নঞ্জাগু অতি সাধারণ রেলি ধর্ম নতে হিন্দু ধর্ম করাকে আমাদের শেখাতে হবে কিভাবে ভগবানকে প্রার্থনা করতে হবে এটা আমাকে শেখাতে হবে আমরাও প্রার্থনা করি কেউ আমাকে টাকা দিয়ে শেখাতে হবে কিভাবে প্রার্থনা করতে হবে শেখাতে হবে অবশ্য প্রণাম নাংলাক এবং বরং প্রতি আন কোনো কক করি লেট দেম শো যদি তিপ্রাসারক মে রেলিও থাকাঙ্কে এসটি সিট কমি নাই এডিসি সবাই জাং নাই গ্রেটার তিপ্রালেন বতেই মালিয়া রাজা মুংসাবাং খাইমাংলাক যদি তিপ্রাসার ওরা দলে দলে থাকবো তিপ্রাসা বানছে না আঙ্কাই আনতে রেলি থেকে বিরত মাথা এবং মহারাজ তাম কক্সা এবং মাখা নর মহারাজ দিবা একটা বয়ান না ভাই তাহলে আনছি বয়ান না বা তাহলে এমএলএ অমক সমগ্রী না ইউ প্লিজ আজ মহারাজ অলসো বতেও ইফেক্টিভ বয়ান রে নাই কারণ যে বড় তিনি স্ট্যান্ড রুবই আন্দোলন খাই তো তিপ্রাসার থানসা প্ল্যাটফর্ম তুকা বকি অমর অন্য বাহিং যাব না বুঝছেন নেই মান্নর খাই আই এম শিওর মহারাজা বমতের অন্য সাজাক লাগবো বা আমি কোন কক সামাবো করি হয়েছে I have not spoken on this issue, but I am sure mot hansano sabai manumte political ba NGO ba mot harum bisingte juda juda mot harum bisingte je kok sarina nai to kebeng nai ro omo maharaja ne andolon nu kintu disturb khlaina abo i je hai ung tong mane poila nang dek no kokpin tv no তাই নরমি মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়া নো হামবাই ই জরাও নরক ফাইমানি বাগে কক হংকাই ত্রিপুরানি তিপ্রাসা খ্রিস্টান রক ন এসটি ফেসিলিটিস নি বাদ দিওই বরং মাইনরিটি ফেসিলিটিস রিনানি নে যে ওয়ান সুগই উসরাঙ্গ যে কয়েকজন বরক রক প্রেস মিট বা আসুব লেখা অবনি ব্যাপারে হংকাই আং কক সানামুসিং এতটিফানো তাবো কক সানামুসিং হাই হিনাই যে ভারতবর্ষ সংখ্যা সেকুলার কান্ট্রি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ওরা যত ধর্ম ন তংনাই ন উত্তর পূর্বাঞ্চল শুধু ত্রিপুরা রাজ্য সিমিসে আঙাবো খানাক উত্তর পূর্বাঞ্চল 8টা স্টেট দङ ও স্টেট হাবি মানে এবলে আমতি প্রচারনি বাগে কে তাবুক হেকায় তিনিনি সিমি এবলে খ্রিস্টান তিনিনি সিমি এবলে বুদ্ধ তিনিনি সিমি এবলে আরব অঙ্ক হিন্দু মুসলমান নাই ভারতবর্ষ হিন্দু বাই মুসলমাননি বিসিঙ্গ ধর্মনি ভিত্তিতে দেশ বাক উনফানো তাবুক যদি খ্রিস্টান বুদ্ধিস্ট বা নিনি হিন্দু অমতি খাই খাই কাহাঙ্কাই সুং বাই সুং আবো মাইকুরি সেকাপ নাকলাইবান হাই আং নুকজাগো কেবো তাবুক যদি জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ হিনাই কাঞ্চনপুর অজনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ হিনাই যে অরই পরই খাইদাম হাই খাইদা নাইকাহাঙ্কাই আবো যে অরই পরই আগে হেঙ্কাই দফা কুনিনি বিসিঙ্গ অরই পরই তাবুক হেঙ্কাই দফা বাই অরই পরই খাইদানি নাইমানি গে ই আবো ফাইনাই সালো চাইয়াও নাই আং সিমানিকাই ত্রিপুরা রাজ্যও ত্রিপুরাসা হিন্দু বাই ত্রিপুরাসা খ্রিস্টানি বিসিঙ্গ পারা থানসা নক থানসা আবো নক আরি খাইयै তংলাयो বসা খ্রিস্টানি খাকাই বুমা উফা গইরাগি বা
बुफा बैरागी बुफा ख्रिस्टान हिकाय बसा कुनु धर्म मानिया अमति परिवार गिला तंगो के धर्म निके जानी जे हमजाक मानी आंगु सिगां नुखा और चाकमा बसंनि बरक रग नंबर नुगु चाकमा तो बुद्धिस्ट के बरनि बुं पे फाइका बताव पे प्लेस फाइका बा साबो आबुनि उग्लगो कारण बुद्धिस्ट रगबो त्रिपुरा रायजो माइनरिटी बुद्धिस्ट रगबो भारतवर्ष माइनरिटी जेमन ख्रिस्टान थुरुक्सा बुद्धिस्ट आबुनि माइनरिटी नोंताबुक माइनरिटी ले ख्रिस्टाननि बिरुद्ध नांगै बो चाकमा रक बो मग रक बुद्धिस्ट रक साबुनो सन्तुष्ट खालायनानै बागै तब ख्रिस्टाननि बिरुद्ध दंनि जे फेसिलिटीज न ख्रिस्टाननि आलादा खालायै एसटी फेसिलिटीज बाद दिदे हिनाय अब चाकमा कम्युनिटीनि अबसंग सालायदो फाइबा नाकि व्यक्तिगत फायो काबोनि बागै आं सानामो जोंगो मेनी मेन मेनी माइन बरक जेसुक बरक बांगो आसनो बोखा बांगो किन्तु अ बोखा बांगमानि मते एमन खालायनो नांगौ इ 19टा दफा त्रिपुरा दफा कुकिरंनि बिसिंगो दङ र 18टा साबट्राइब हालामनि बिसिंगो 10टा 12टा दङ 12 हालाम इयो बनो अरै परै जे खालायनो नायनाय अबगथिया पहिला बसं बादे ताइकुबुन बसं रबे अरै परै खालायो ताबके बसं अरै परै खालायका हंकाय आबो डेभलपमेन्ट कासु जागो ताबुक भारतीय जनता पार्टी नि ककथाय सुंगनुगो दिल्ली लेवल नि बरक जेफ्रु फाइफ्रुगो एज अ होल उत्तर पूर्वांचल आरो हिंदू साबो ख्रिस्टान साबो बुद्धिस्ट साबो मुसलमान साबो आबो नायावय भारतवर्ष उन्नयन नि पार्टी खलाय तंगो बीजेपी ने बाहाय खलाय सुं कलक जराति खलाय तलांगय इ त्रिपुरा राज्य भारतवर्ष चीन जेता यागोरी तंगमानि सीपीएम नि बिसिंते अब बहेकले प्रोटेक्शन खायनाय आवन बगेन आं सानामो जोङो नंग सोशल मीडिया नि बिसिंते जे त्रिपुरा ख्रिस्टान दगनो त्रिपुरा साबेन कासुरि वय अरै परै जेता खायना नामनि अचेष्टा अब सफल लाख तानि बागे हिंगाय हिंदू रगबो ताइकुपुन धर्म हाय फेरुसासिया थामचिकुरि जतन कबाक तंनायसे कबां मताय कबां धर्म नि मिलन जत बरकदन वेलकाम खायो किंतु 2011 नि मते त्रिपुरा राज्य ख्रिस्टान नि परसेंटेज 4.35% हाय फानो भारतवर्ष 2-3% फानो समस्त बरक रगबाइन धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हिने तंगमान जागावो केबो जदि पार्लियामेंट इलेक्शन बा क्रिसमास नि सिगांगो अब अरै परै खालायना नाय तहकाय अब सीपीएम बा कांग्रेस नि बदे याक तंग अमतिर आं किसा अनेक समय वानसुगो इनके बीजेपी निश्चय अमति खलायगलाक तानि बागे इनके पार्लियामेंट इलेक्शन फाइतंगो बा क्रिसमास फाइतंगो क्रिसमास तो ख्रिस्टान रक जतन हामबायरिवो जतन हामजागो जतन ना करो बाइबल बा जीसु ख्रिस्टनि जेटा बाइबल ख्रिस्टाननि बाइबल अब अनेक बरक धर्म ग्रंथ याहि वानसुगो द बाइबल इज नॉट द रिलीजियस बुक इट इज द बुक ऑफ नॉलेज ज्ञान नि बय हिनै साव काबुनि बागै चिनि हिंदू धर्म जेबाबे तंगो ठीक अमति खलायना वेरी वेरी मच माइनॉरिटी एकदम 100 भागे 2-3 भाग ख्रिस्टान दाबो समुद्र दूत थपसा खलायमा हाय आबनो केबो जदि किरि जागो केबो जदि बादा उंजा काहाय मा तंग हंकाय अब खाय अनेक समय बरक सावो अनेक समय स्पिरिचुअल धर्म गुरुनि बरक सावो जे किसिसा बरक रगन फानो जदि किरि जागो हंकाय इट विल बी द वेरी पावरफुल ख्रिस्टान खसनो जदि किरि जागो हंके केबो बादां जागो हंकाय अब पावरफुल निसे किंतु चुं ताबुक द त्रिपुरा सातुति जे ख्रिस्टान उं तंनाय रक इ ख्रिस्टान नि बिसिंगै त्रिपुरा साना सकमनानि लामाव जे थांतं अब जों त्रिपुरा साबो नायना नांगाय किंतु सकमानानि लामायानो बागै तिनि एरै तंग ताबो आं अबनो सानामो जोङो अनेक समय आनो हिंदूनि कतर नेतारक बा हिंदूनि राजनीति खालायनाय नेतारक आनो सावो जेफोर ख्रिस्टान रक गिर्जावो हिंदूनि 133 कोटी देव देवी रकनो जेफोर शैतान हि हिनो दुर्गाबो शैतान कालीबो शैतान निनि लक्ष्मी सरस्वतीबो शैतान हिंकाय सिनि बखाव दुख नांगो हिनो आवन बागै आं सानना मुजुङो बुइ जे बखा बखारि माने तंमानो
shaitan tahini bin thani abo lokhi bin thani abo mailuma bin thani abo rang ni matai bin thani abo machine ni matai abo Vishwakarma abo Durga Kali abo bin thani matai ke nin thani Jisu jemon matai Allah rang thani Hazrat Muhammad jadi borno mathang naisa bang prophet hingka abo jani hingga tabuk Buddhist rok tongka Buddhist rok sungkun din murti puja mania kintu chini Buddha ni je mango hingkai chung khumbogo jemon Mahatma Gandhi natai Subhash ni uje boni statue chung khumbok ma hahai chung murti puja mania chini Mahapurush na kai chung mani o hine himan hahai abuna jani borok mani tongthong o mani man jagawa chung tiprasang thong non tiprasang thong abo bada ungyawoi buskang agok thang kai sawo tabuk development ni juk tabuk Christian ni bisingoi Bharatbor ba Tripura rajya Tripura sa Christian ni bisingtui Tripura rajya ebong Bharatbor ni jeta part tongmani abo develop de ungya abo ki Christian dong ni bisingtui dongsa de ungna ki srishti ungo Tripura sa Christian ni bisingtui danga de ungna ki school khulok jago na orphanage center khulok jago na hospital khulok jago na ki kaham school khulok jago tabuk Tripura rajya wo 3-4% 4.35% 2011 सेंसस नि मते 2021 तो कोरोना नि बागै जिनि सेंसस उया खबा आफुरु जे बरक 4% 4% तंग हुंकाय कतर जे इंग्लिश मीडियम स्कूल रगो जेमन कैथलिक बा बैप्टिस्ट जेकुनु स्कूल रगो ओ जागाव हुंकाय हिंदू नि बसासे कबां परे हुंकाय बा आरो कुनु दिन ओ स्कूल खुलुम नाय रक नरक हिंदू नरक मुस्लिम नरक बुद्धिस्ट नरक अबरक चिनि स्कूल फाइमांगला खियाबले बेलुरो हिंदी एपुलो हिंदी चिनि ख्रिस्टान हास्पातालो कुनु दिन जों हिंदू रंग ट्रिटमेंट खलाया हि सायाबले बेलुरो आं थाङै नगमानि बांग्लादेश बा वेस्ट बेंगल नि पेशेंट सिमि 80 to 90% नंगो प्रत्येकटा नार्स डाक्टर आरो बांग्ला सुरंगानि बाध्य मांखा प्रत्येकटा होटेल बांग्ला बाइसे आरो सुजाग रंगो के ठीक अमति खलायनो बरक जे बाबे सेवा खलायो ओ सेवानि मतेनो बरक थाङो बरक सेवा माननान मुसुङो आवन बागेन आं साना मुसुङो नंनि सोशल मीडिया नि बिसिंति कायसा धर्म ताय कायसा धर्म नि बादा तां थं आबनि बिसिंगै ब दफा कायसा नि बिसिंगै न कायसा धर्म खलायनाय दफा कायसा नि बिसिंगै ब बुद्धिस्ट दङ दफा नि कायसा नि बिसिं ब चिनि ख्रिस्टान दङ दफा कायसा नि बिसिं न चिनि हिन्दू बो दङ इभेन बक्सा हामजाका आंनोखा कायसा बरं बुमुं कायसा रविन्द्र देबरमादे ताम हिनाय मानदायो ब कायसा रायपुरनि सिमि 10-15 बছर अंखर थांगा नगनि दिल्ली थांगै थुरुकसानि होटेल रेस्टोरेंट थांगै ब अलरेडी थुरुकसा उंफायका फालियाकै मानदायो ब कायसा रेस्टोरेंट खलायो रुमाली रुटि खलायो ओ जागाव ब बिनि रविन्द्र देबरमा बुमुंगना मोहम्मद अब्दुल रहमान हिनाय बुमुं फिलै विशालगढ़नि थुरुकजोंमा बुरिना कायजागै आरो जागा दानि बस आइसुगु बस आजानदि तंगले मानदायो हिंके बरक जे हामजागो आं हिंदू तंगमानि मुसलमान अंगाय हिंदू तंगमानि ख्रिस्टान अंगाय ख्रिस्टान बत कैसा हिंदू अंगले हिंके हिंदू ख्रिस्टान माने कासुना नाय हंकाय ख्रिस्टान जदि हिंदू हंकाय बिन आशीर्वाद ले तांबा नंगबनो 100 केजी रांसा दे उपहार रिबा नाकि 5 ताला नक तांग दिबो आवन बागेना कंट्रोवर्सी थांगै लाद करी जे कंट्रोवर्सी थांगै बुसकांगो जे पक सानाय रक साकमानि बसंनि बुद्धिस्ट उंथं तिप्रासा बसंनि हिंदू उंथं बा ख्रिस्टान उंतु तिफानो तैसा आं हिंदू सिनाय हिनाय थांनो बिगिला तङ बरक जे वानसुगै खलायमानि आबो बुसकांगो तो मायंगबुआ हायदों तंग आं सायनिया मायंगबुआ खाय बुसकांगो नुगजागो उक्लखाय आलादा बुआ बाय मायंगलाय फांसा माहाय बंग उक्लगि केबदे रिमोट कंट्रोल तंग तंका रिमोट कंट्रोल तंगै तिप्रासा ख्रिस्टान बाय तिप्रासा हिंदू न अरै परै जदि खलायना हेकाय आरनि उक्लग उस्लुमा साव हेगै जे बुसकांगो तंगै खलायरि तनि जागनाय बर बबान सुना नांगो हि आनि बिसिंति इ दफा न साबैले मैया आं अरै परै एटलिस्ट खलायमान जाया नि वान सुनानि जरा सकबाय सुक तंखा ताकुतै बुखुसं ताबु अबन बिसिंगो बीजेपी बरन बिसिंगो लाइ थांजा हाबांगो दंफ्रो ट्राइबल प्राइम मिनिस्टार बरंगनानि
रामपुर जमन एतामन आपनि उलो ताबु एसे सलाजागै कतामन के सानानि चेष्टा खायदों हाजे ताबुकनि जे ट्राइबल फेयर मिनिस्टार बखत खृष्टान yang agi kesam tongel yang ke Hindu माने आरएसएस नि borok abuni bagai बीजेपी नि बखाखै के बो आबुनो फरम बिसिङाव tong साग्लायमु तंमनि बागै से आबा हायके पक कासबै कन्सपिरेन्सि खायदों नि जे गोबां बर'नो पक्सि सायदों माने आबुनि नन बहा हायके फिरा बुंदों abole ang konspirasi tongo mani aku khub khanaya ang terbo maya কিন্তু দিল্লি ni bororok je মন্ত্রী songnai dok rajyo ni bororok je মন্ত্রী songnai dok wan sugini chongkhana je kusuk saka tongnai ni siddhanto abune chung bokhrogo patina hanan nang tabuk 12 জন মন্ত্রী উন্নয়ন নাঙ্গো abuni bisingo tabu 8 জন 9 জন খরকটা মুগে tabu tiprasa খরকবুরি উন্নয়ন নাঙ্গো 12 জনनि बिसिङाव चिनि आरो 1/3 हिंकाय 4 जन आबनि बिसिङाव खरकताम ताबुक मन्त्री विकास देबर्मा हिंकाय ब कैथोलिक ख्रिस्टान शुक्लाचरण नुवाते हिंकाय बैप्टिस्ट ख्रिस्टियान चिनि शान्तना साकमा हिंकाय दुई बानि मन्त्री बके बुद्धिस्ट हिंकाय दाराम पदो आगेबो हिन्दू ब आरएसएस नि ब बीएसपी विश्व हिन्दू परिषद नि आगे तो ब ओएनजीसी नि अफिसर बनरिखा दिल्ली ni borok niche wansu khana jerine rong niche wansu khana je Tripura rajyo Don Bosco Holy Cross kaham school khulokna hinge Catholic Tripura sarak bo Catholic tongo onko Christian tongo hinge o Christian dogno tabuk Tripura motha ba IPT ni mukhi tongo o Tripura sarak no BJP mukhi khaina magoi deba कैथलिक विकास देबर्मन बा मंत्री रिलां खादे बा उनको न शुक्लाचरण नुवातिया न बा मंत्री दिखा किताबु तिप्रमो थबाय बीजेपी अट्रैक्टिव उंतंगो आईपीएफ तिबागे बाय बीजेपी फाइतंगो और तो बीजेपी यो गिला बरो ख्रिस्टान तंगो बीजेपी यो गिला बरो बुद्धिस्ट तंगो बीजेपी यो अनेक बरो हिंदू तंगो मुसलमान चानाय बो जीवन गीता पढ़िया रामायण पढ़िया लामा स्वाग नंगै भेलसै तंगो हिंकै बो आनि धर्मनि हिन्दुनि बरक बो आनि ख्रिस्टान बरक बाक्सा बरक ख्रिस्टान हिंकै चुवाक्ता नंदि हिनो एमन ख्रिस्टान माताल तंगो बन पास्टर फन कखनारि मालिया आबो चुं ख्रिस्टान चुवाक नंनाय हिन्दु माताल हि चुं सायाबले आबो जानि मेटा ओ आबुने इशु खाया बय आबो दाराम पद ताइसा बो मंत्री फान उंना मुसुंखा 6 मास 7 मास आगे मंत्री तंगमानि अब तो अन्याय बले अब तो पापिया बले अब असंविधानिक गया एकजन बरक मंत्री वाइसंग माने तासा उन्नान मुसुंगो अनेक बरक न मंत्री कंटिन्यू खलका अनेक बरक न बात दिखा तिनी आगे दि भगवान दास न बात दिखा चिनी आगे नि इनको न बात दिखा चिनी सीनियर बीजेपी नेता रामप्रसाद पाल न बात दिखा अब बीजेपी स्टेट नि तै केंद्र नि जे बाबे बीजेपी ने बस कांगो संगैतलांनो बागे जे स्टेप नावो अब बरक निश्चय वानसुग यावै खलाया निकाय ताबुकनि बिसिङो आं खानामानि बोसोदो तेबो बास्तब आं साइमिया अब आं सिहसुगिया तिप्राम थाफानो जदि बीजेपी बे कासाकासि फाइकाकाय निका अनेक बसनि सेमि सीपीएम तंफ्रुफानो बा जुट सरकार तंफ्रुफानो रियां बसंनि हिंकै कासा मन्त्री संमानो आगे बकासिनम रियां सं द्राउकुमार रियां सं बा विभिन्न बर मनिन्द्र रियां संनो मंत्री खलाइजामा हाय 2018 आईपीएफ बीजेपी सरकार नि समय रियां मंत्री करी 2023 रियां मंत्री करी इनके एमएलए खै तंगो प्रमोद रियां इनके ताबु उनको तंगो फिलिप रियां बो तंगो जदि आय त्रिपुरा मथाबाय बीजेपी एलायंस बरक न माननाय बिले रियां बसं नै हकाय कारण देबरमानि परे हंगै न रियां नि परसेंटेज पॉपुलेशन त्रिपुरा वो इनके बा प्रमोदियम बो ख्रिस्टान उनको बो ख्रिस्टान तंखा फिलिप बो इनके ओ रियां मा हंगै ओ ख्रिस्टान मंत्री उनखा हंगै बा जेकुनु बरक फानो वानसु खना बा वानसु या फानो वानसु को हि साकना किंतु दाराम पद चिनी वर्तमान टीआरपीसी नि चिनी एसटी कॉर्पोरेशन चेयरमैन आगे प्राक्तन मंत्री
bukhakwar bini amti conspiracy kori bo straight forward sada sida borok bo jotono no sakake face to face sabo bini pecha pechi kori straight forward Delhi o bini kaham yak tango bini north east o bini kaham yak tango niche amti conspiracy ro khlai gelak buyabo CPM Congress o onek kisu saboni saifan tongna kintu ungna musungmani abo asanbiধানিক ba unconstitutional ya ungna musungmani pap boyable ungka ke tam tongba ekjon senior borok getai bese pana bono boino mantri re bono phane ri mano sin borok ta kesa mantri manan tongko aw mantri manan bagai conspiracy khlai humankai obokai ang khub khanaya ko ang terbomaya ang BJP tongphana amtikun ang khnaya अब ख्रिस्टान रंग बिसिङाव त्रिपुरा न कारिगो जतने साइ ताबो सिभिल ट्राइब र जे उसको काइ माने एकरो प्रेस मिटो जों नायमानखा जे ख्रिस्टान रक माइनरिटी नि फेसिलिटीज बनावो गेटाइ एसटी भुटान को फेसिलिटी नाव अपन बागे काइसा न नाबि माइनरिटी ख्रिस्टान तो माइनरिटी बा आरो माइनरिटी फेसिलिटी पण नाबि एसनी फेसिलिटी पण नाबि ओमा के जे प्रेस मिट खाइए जे जनजाति सुरक्षा मन्त्री बखके साजापन आपनले न बाके न बोमा फिरो बुंगेन जनजाति सुरक्षा मन्चरक amti je khlai tangman ang bona hambai maribo salute maribo je one man one facilities abo সংবিধান ekai tiprasa ST facilities bo nawo tai খ্রিস্টানগৈ minority facilities bo nawo amti inke sorkaro ang kuno list amti kuno record ang nugyakho aboni bisingo borok jodi amti nukha hangkai abo boroni bepar ke tribal welfare department to বা যে কোনো স্টুডেন্ট বরক জয়েন্ট এন্ট্রান্স ওই যে কোনো ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার যে কোনো পরিণামকে এসটি কোটা নামানি আবার নুগিয়াখো যদি নাহারি তং হাংকাই আং সদজ্ঞান বিজেপি নি কাইসা এমডিসি নো আং সানান মুসুঙ্গো আং ফানে যদি নুখাংকাই ও এসটি তুই খ্রিস্টান মাইনরিটি নি ফেসিলিটিস নাই তং হাংকাই আং নবনে পয়লে সেকাং টান নাই কাট খাইনাই কিন্তু আং নুগিয়াখো যে বরক সাই তং নাই प्रमाण फुनुगै जे साकना बोबो प्रमाण फुनुगै सायाना जदि प्रमाण हंका अब बात दिना नांगो प्रमाण फुनुगै आंद्रा गुंद्रा जदि सावि तंग हंकाय अब चाया इका अब प्रमाण फुंगना नांनाय बो एसटी 19 दफा बरक नि बिसिंग साबो एसटी फैसिलिटीज बो नावो माइनरिटी फैसिलिटीज बो नावो अब तो हंकाय बरक अब अमुक बरक नावो हिने फुनुगना उचित तंगमानि किन्तु फुनुकन आं साइमिया गे सियाबोय डिग्री गुलां हिंकाना बरक ज्ञान कबांगिया डिग्री कुरिबो बरक ज्ञान गनां तंगो आवनि हिनो highest qualified and good men cannot become good leader bad men also become the good leader बरक नि बखाने जे बुजेनाय बसि leader नों शिक्षित अंका हनाय आथल पाथल कक साबै बिब्रांति खायनानि मानो कोनो दिन सुजुगुरि गलत इ दफा आबनो कायसा बरक सामाने आं बेलायिंगो लेखा पढ़ा रंगिया स्कूल खाइना बागै कैसा जगह दान देखा आं बरक नि बुंबो सावानो सोना बहादुर मलसम आम्बासानि लालसरी जगाव इनकाय कैसा बरक नारो खनि दे सिक्रेट दङ हनाय क्लास 8 नि स्टुडेन्ट न बाद दिना नायमानि आरोनि मास्टर रक गे बनो साका ब तंखाकाय इ स्कुल ताइबो छात्र स्टुडेन्ट नष्ट नाय गे बनो सं बाद दिसेने हम बनो प्रेसिडेंट मा लास्ट बनो साका कागज के रेडी अप्रूव साका नाइदि बो आरोनि तुइदुल नाइ अकरा रगनो साका मिशनारि रगनो भगवानजी बि साका बो लेखा पढ़ा रंगिया पर देखें আপনারা হইলে মিশনারি আমরা হইলে ডিকশনারি আমরা হইলে লেংটা লেংটি থাকে আমরারে মানুষ বাগাইবা লেগে তো আপনারা এসে তো ওই কেরালা থেকে তামিলনাড়ু থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরারে পড়ো বসাকা এই ছেলেরে এখন বাদ দিলে এটিটিএফ এনএলএফটি আছে আবো উনকর খবর 99 2000 নি খবর গে তারে তুমি তো ইংলিশ জানে কইয়া উগ্রপন্থীতে নিব তখন উগ্রপন্থীতে ট্রেনিং দিয়া তোমারে আয়া মারবো মিশনারিও শেষ হইব তুমি মরবো স্কুল শেষ হইব গাই ও কাগজ সিসিবই মনতাইসা ভর্তি খাইয়াই ও চালাইতাম ইঞ্জিনিয়ার বলে আবনো জ্ঞান গে লেখাপড়া করুম মাস্টার পন্ডসে ও লেখা রুমিয়ানি থানি মাশরুম কাবলে
karon forgive and forget borok no nakarnani tai khairoknani abo borok ni na dorkar no phungcha sengmal bai ungya aun bageno khalokna nango patient tongna nango jung borok phungchani sengmal khai ungya je borok tabu press meet khlainai Christian missionary no Christian dog no ST facilities tisimi bad didi duita facilities nai tongo mani belai hambai abo tani banke duita facilities nanan uchi dia kintu amtu praman phunuk mai angoi ekta facilities ST facilities nai tongo Christian facilities naya untutui haifan oro bada khlainan musungbe kebo sikito saita hongkai o jagao jodi o horsung toma jaga yak rehakai yak khamnai tamni bage hingkai abo nung proof khlaina nangnai abo praman phunga nangnai hingkai je borok rok Christian tutui ST facilities बनाओ Christian facility बनाओ हंकाय कैसा बात दिने उचित अबो काइनी कुनु दि नाना नाहरना उचित दिया गाउन बगै के बजदि काइनुनि facilities ना तुतुई ताबु तिप्रासा बसंग बिसिंग हर नांगना नाइ तंग हंकाय ओ बरनो सातंग आं काइनि facilities ना मानि आं Christian facilities बाद दिखा आं ST facilities नासिने Gabagai ST facilities angnalia ang Christian ni minority facilities na sinai. Sahas tong ako phanya nangle angkai omti borok unjak dan musungu indo phawo. Karon cheating khlai miracle khlai kuno din nang borok ni ongkoi maya. Nung tini miracle khlai no. Tini borok ni mokola haduli riwano khana kai manjagano. Engka abon bagai na ang sana musungu jora tong sani khasiruk dan nango. Khasiri uluya hangkai manakma kolaboy hapnai. O aborok na ang buskango sini bisingo onjatapko oroi poroi tangtong buijon nono jesupane hintong nini khunjuna tokhat langthang ka hanke tokhana taru phretong khunjo tangoi naithong ojara phaisukha tai busu thokok jagna ba tai busu suli jagna ba muri fura sanono maisuli fura sari wai phaljagma nukhabla amani bufayung mama hengkena jaga sui dimarok nukhabla ojara rok takki philjasitong sini dokhani bisintei hambai Aku kata kisah pun masih mau bodoh je. Terus kami posisi tarik Desember hal malu. Kristen dong ni bagi dah hak otoro hayung goto joto no borodin ba Christmas ni pala jak nai. As halono jono jadi sukses monson pasinti. Kaisa kotor state level ni di bahas teo kotor really hai keba abu hai gathering nang thanto. Bawa hai kendo nang abono busuk jorote tamongi mak ni khas teo. O जनजाति सुरक्षा मंच 25 तारिख डिसेम्बर बड़ोदिन बा क्रिसमस नि दिन जे रेली खैना नामानि अब तो ख्रिस्टान त्रिपुरा सारक न अटैक खैना बगै यबले बा ख्रिस्टान त्रिपुरा सारक न नरक नि एसटी फैसिलिटीज बाद दिदि हिना बगै यबले जे ख्रिस्टान तुतुई एसटी फैसिलिटीज बनावो बा माइनॉरिटी ख्रिस्टान फैसिलिटी बनावो ओ बना हरमान चायानि बगै से रेली खैना खनबले যদি নো খাই তং হাংকাই যেমন খ্রিস্টান দ কোনো দিন থুরুকসার কোনো দিন বুদ্ধিস্ট কোনো দিন ফানা দুর্গা পূজা দশমীনি দিন রেলি খালাইয়া বা হাংরাইনি দিন কোনো দিন রেলি খালাইয়া কে তাবুক খ্রিসমাস नि दिन খ্রিস্টান একদম মাংনি মাগথাম তংমাসে বরক সুরি লাयै Kaiton no suri boy samung nung khaina tongman jarabo aro borok dol tiklayai aro kirima singsa slogan rally khlayai aro khlaika hangkai Christian dok kirijak nai kirika hangkai abo phainai salo chaya ungnai kintu ani kaisa ang jeta nuk bani je bosong beshi satok jaga obosong pujogo kau prithibiyo jotton he satok jagne bosong hangkai Israel dofa जे इजराइल दफारक हा पक्त कुरिखा कमासुक थांबाय क्या 1948 बरक ताइसा बंनि हादक हाना किफिल मांथिका आउन बागैनो आं सानानि मुसुंगो जे हिंदू जनजाति सुरक्षा मंच हिमानि आबो ख्रिस्टान तिप्रासारक न सिग्रेना बागैयाना ख्रिस्टान तिप्रासारक न नर ख्रिस्टान याकादे हिनानि बागैयाना आउन बागैनो आं one sided ungyawai jot phaichungna nahawai karon sung jot bai jot angnugo para thanchabo hindu bai christian tiprasa tongai
Christmas ni dino Hindu tiprasar phayai Christmas maisa phai sungbo hangrai din dino Loki puja puro phaidi hinge sabun nako jung thayang tongba awni bageno sini bisingo sungkhai khub thancha tongmani abono orai pore khlege chaya getai kaisa ka hingai Kashmir ni simi Kanyakumari je bhumi putra ba adibasi rok borkuni din Hinduya borkuni din Christian boya आदिवासी हिंदू नहीं है हिने झारखंड छत्तीसगढ़ उत्तराखंड नि बिन निने उरांग मुंडा सांताल अबरक साइतों बले अबनी बिसिंग के बरक ताम हि सुनिया बले जों मताय माने बले मूर्ति पूजा माने बले जों ब्राह्मण न माने बले सिनि असाय न माने तक राथाव तक नि खिकरु गसे सिनि बरक नि लांगमा बसे सुंनाय बले असाय र सिनि सेमा सामानि जे तक न आइसुक बसे रमय राथै सेमा नायखाखाय आबनि मांगलाय पायाबो सेमा जाओ जेबो फ्रे रमजाकनाय तक हंगा आबो जेबो दो सेमा जाया आंबो असायनि बो बसाबले आं बारवां फाइजाकले लास्ट आनि बाबू असायनि बयरागि उखा आंखे ख्रिस्टान फाइका सिसुले कारण बरकनि चलार पथे बरक थांनायनि लामाव जे लामा नुगो अ लामा तुइनो थांगो गा आबनि बागैनो आं सुवाग नुनाय माइ खामचानाय कालिनो पुजिनाय रामकृष्ण आश्रम तरनाय बरक ताबो आं सुवाग माइ खाम नुगलिया गोबां मा आं बार्डेन उंजाखा 133 कोटी देव देवी हिंकाय तालुका पजा हाय उंजाक जाओ आं तान बागै हिंकाय आनि बखावो काथे चिचिकोन से हामजाक मा हिंकाय उबनो माने उबो माने हिंकाय माने नान जरा करे चिन्ह के बेलाय सरि हामिया गन सिकाल जमा मारो थुमनाय रक बनि रक सांग्रमा नक्समा रिमां जों बिग्रा रासुका अबनि बागै न बिग्रा रासुकमानि बागै न जों लास्ट हुंकाय आनि मा बाबुखाय बैरेगि हुंखा गा आंखाय ख्रिस्टान फाइका आबनि बागै न सिनि बिसिंग मुंसा बेदाबेद कुरि जों बुजिलाय न अन्ति प्रत्येकटा परिवार जों थांखाखाय चाव तानमानखाय धर्म जार उत्सव सबार हिनाय ताबुक जे बरक र क्रिसमास नि दिन दुवारि नानि बागै दे नाकि उनको नानि बागै दे ख्रिस्टान नंनि क्रिसमास हामबाय हि जानों ना बागै दे जनजाति सुरक्षा मंच ब फाइका तान बागै हिंकाय जे बरक हिंदू न बेसि नाइसले ओता ख्रिस्टान उंतुतोय अ ख्रिस्टान डाइरेक्ट दाक्ति ख्रिस्टान कोगु जे बरक हिंदू तुतुय बेसि ख्रिस्टान नाइसले केता दाक्ति बैप्टिस्म मांगो आंनुक तंगला अनेक बरक ख्रिस्टान कताल एमन बाबी हिंदू न साया हिनता लास्ट हंके ब ख्रिस्टानिया के हिंदू किफिल थांगला अनेक बरक ख्रिस्टान उंद्रब अनेक बरक हिंदू एकदम कट्टर उनको बले जेमन काली पूजनाय उनको पूजिनाय शिव पूजिनाय जेमन दाहरिदन एडवोकेट हप्रें बतो शिव से पूजु बतो फास्टिंग तंगो रविवार बुरुम बसाया तंगो आइसुनि सिमिसाय वो साल थांगा कैसे बसानाय बरक नि बखाव साबो तामुं थांगा साइने ताइ कैसे बेलुर थांपुरा आं नुखा ख्रिस्टान नखाय वन मैन वन वाइफ काइसानि बेसे काइजाक माया ओ पास्टर हंगाय वन मैन थ्री वाइफ हरताम बिहि तान बागे हंगाय बथुरुक्सानि ख्रिस्टान उखा ताव पास्टर बथुरुक्सा पुरुना काइथाम काइजाक हंगाय कागमानि याबलाय अबरचिन आरो फाइका चिनि त्रिपुरा फाइका के मुसलमान ख्रिस्टान मानो ख्रिस्टान मुसलमान मानो रविंद्र देवर मोहम्मद अब्दुल रहमान नुंताम खायनो बन बुथानाय ला इलाहा इल्लाल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाहु अकबर हिसे थिनाय रुफ्रे का ब मस्जिद तो थिना हिसे खाबुन थांगो नुंताम खायनोबा आवनि बागैनो आं साना मोसो ताखुक्तै बुखुक्सम के फान आबो उक्लक्तै जदि हर सुननाय तंखाकाय अ हम सांगा तातै दि साक नि वान सुबुंगै चालु दि इ दफा बेलाय टेक्टो तंगो इ दफा बेलाय खसमान तंगो सुचिउ कल्चर इकोनॉमिक पॉलिटिक्स लैंड राजा 184 जन राजानि बसंसे कमाय चुर मारुं थांपै थाबले 184 जन राजानि बसक तो हिंदू मंगले ओ बरोर आनि राजा हिंदू सर्वनाशुं थाका बिनि राजबारि न मेरामत खैदिवानो बन प्रोटेक्शन खैदिवानो हिया हिंदू से बुसु बुसा सुइ बुसा बुबागराव थुइतों हि साइतोंला
o abo jani many mai awon bagen ang sanan mo sungo bibranti tangdi Christian Musulman ngo hinai jemon usaganga ang nukha Buddhist chakma Christian mana ramoi togoi boi jelong ko tam khaina ba bo Christian no tam khaina ni ba hegai tabuk Buddhist rock কোনো দিন বুনানি তগনানি না নাইবা নুংনি ধর্ম যদি রমইনারক মাই হাকাবনি দোষ বিজেপি রক যদি বিজেপি সমর্থক ন রমইনারক মাই হাকাই বিজেপি নেতানি দোষ আনহাই বরকনি দোষ ত্রিপুরা মথারক যদি বংনি দল ন রমইনারক মাই বিজেপি জয়েন মানে রাবার বাগান সগ লামা কাসিবু গাড়ি সেবাই হাকাই আবু বংনি দোষ নুংনি বরক ন রমইনারক মাই নুং কাই জাগই সাত পাগরি বই गिरजाबो काइजागoi निनि बिहिगनो रमैनारक मैया ताइकबन सालाबाय खारै थांगो अबनिनि न दुस निनि बिहिगनो नु रमैनारक मैया निनि बिहिगनो नु तंगै मैया ठीक अमति हाइनो निनि धर्मनि बरगनो नु रमैनारक मैया निनि नगनि बरगनो नु रमै मैया निनि पार्टीनि बरग नु सेवा खै मैया निनि पार्टीना लाथ्रि गुनि पार्टी थांगो तानि बुना दुसिबा आं सिसाया आवन बागैनि हिनो इ बरग साया हिने यासि काइसा सुरका हंकाय kaisa ke ishor ni thani thangpo God knows everything tai tinta ya sikai sungpo ang kaham de ang je kaham de bidyut deborma kaham de I tinjon sumpong ana how are you are good or bad hinai kaisa se duino pointing khai ang bagay na duino saya hinjaman sakang ang na jang nango prottekta borok no jodi aina nakha hangkai phungo bo jakhine aina nai di phung bini chehara bahai xerox khlainai di প্রত্যেকটা বরগনি লাইফস্টাইল আছে ফুরিন জিমি তাবু পর্যন্ত যে কথাং তং স্যার জেরক্স খাইনা দে সিটি স্ক্যান খাইনা দে বুইডো নং চায়া সামান হলে নিনি জীবননি লেখা পেটা বেসে নু জাগান চরিত্র সোশিও কালচার ইকোনমিক পলিটিক্স নুখুং পালাইমা জায়গা পারা খামানি জায়গা পারা সবাইনাই তাং দে পারানো সাব নাই দে নুখুং সবাইনাই তাং দে নুখুং ন সাব দে আনি নওগা আমা বাবু বৈরাগী Ani baikot kai Hindu, angkai Kristen. Sung thaja mai jalai bela. Bo borok suno sekangna phaitongla. Suno sekangna pheke bo se karnai ulta. Sung puntan mai chau. Punchang ga bini bo suri chau bini bo thun horsing hi chau. Baika. Ga abuni bagai no. Hikai ani ma babu hikai bode gini prarthana khlai chau. Mai si hi ani ma babu অন্য সঙ্গে অন্য হিহীন নয় দরাজা 18 কোথা কোথায় দন কোন কোথাতে বসে আছে সাধু বৃন্দাবন না না বুঝতম খ্রিস্টান ন ছাও শ্রী কৃষ্ণ হংকাই মুংসা বংয়া থুইয়া 1600 সহস্র গোপিনে তুই ব টংথগৈ তং বাসিতামই নিনি যিশু খ্রিস্টান হংকাই চায়া খাইমাম বগৈ বংনি বসে খাকলাপ সুই বুথাজাক লাগে আনি মা বাবু ছাও বিনি সানানি বসাই তং আনি মাননানে আং মানো An Kristen nungpuru ani babu borok kurika ani bosala yang kai BA pass MA pass Kerala thang pori phaijak ani bosala kamakha ni kabo ani yak yakung thik na tong le hin ka kamai abla o uloke thik na tong le hin gose na ha kabla amti ni bagai nang sanam mo song ta khuk tai bokung sang nong ni bisingti nong ni social media ni bisingti ang to social media phaina mo song ya phaika hengke nam sui musuk mang hinjago hegai abani bising je hinai borok tuti bo ano musuk nu khaka bo bini mokol ni dos an borok tuti bo ano jodi sui nu khangkai bo sui de musuk da bo bini bepar aun bagai no many ma je samani satong ani kokai no speak the truth zero expectation ang chole otabu ang kono din hai ungnai amung neta kotar ungnai o asabad kokubui sanai zero expectation বদল বা পার্টি নক নি বরক দফানি বরক বসং নি বরক যে দায়িত্ব নি মানে অ দায়িত্ব না তালুকা রুজুই যে কথাং তকসক সামুখলাই থানায় যতন না হামাইয়া ফেरै जों UIPC नि प्रेस मिट खायनान थां दङ ब्लाइखाय गाहामख जे थानाय 22 तारिखआव जों UIPC नि डेलिगेट जिनि प्रेसिडेन्ट बरमगोनां मतिलाल देबबर्मा बरमगोनां आसिराम रियां जिनि उनकोनि एडभाइजर मेम्बर सुमन देबबर्मा ताय आं एडभाइजर रंजित देबबर्मा जों दिल्लीआव थांगै जिनि नॉर्थ ईस्ट इंडिया नि ताय मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स नि एडभाइजर मिस्टर एके मिश्रा बाय जों थाङो मालायका ब नुंमानि बागैनो जों बबाय थाङो मालायका
आरो थाङै जों ऐसा मेमोरेन्डाम साबमिट थाइका इतिमध्ये नों यागो याफारि रिजाखा बेखाय आरो जों रमैती साका जे 1993 सनाव एटिटेब जे चुक्ति मनि अ चुक्तिनि गोबां मा शर्त बा जे कक रिमानि आबो ताबो सुफुंजागियाखौ अबनो जों चिनि मेमोरेन्डाम रमैती साका बेखाय अबनो कारिगो तीन बि चुक्ति जे 1988 सनाव जे मनि अबनो जों रमैती साका जे बबो ताबो कार्यकरी खालायजायाखौ bo abono kaham ke khanaka ebong chini memorial no bopori naikha singoro special note diwi saka etitep ni chukti bo 1993 sono je etitep chukti jara o phainai borono 20000 taka no kanga ni rijang mane 220 square feet no jesiai dekhai room ko 3 no tangna ni ko kintu apur 20000 taka banglia onek jon borok 15000 rok samanche 10000 kobangma neta kobangma বিভিন্ন সংস্থা রক বরং ক খাইয়ে আবনং ক খাইজাকা একা অকংনো বন রমৈती साका कबंगनि नक ब्लाइके हामियांगै थांका एका अब नक थांनायनि बागै जों साजाका इको अरो ताबो जों अबन बन रमका तीन बि चुक्तिनि बिसिंगो तंगो जे 1960 सननि त्रिपुरा लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1960 अब ताबो इम्प्लीमेंट उंजाको जे हा तिप्रासानि बुनि दफानियागा कसगै थांका देनि बागै हस्तांतरित जमी अब ताबो जों फिरगै मायाखौ ते कैसा इंगाकाय ऑल इंडिया रेडियो ने एक सेंटर शिकारी बारिवो ताबो 60% तांजाक ताबो बो अबं कोयाको आ रेडियो स्टेशन खाकाय चिनि दफानि बररंनि कक आरो 90% आबाय थेनेनि तमनि अब ताबो इम्प्लीमेंट खालायजागिया अबनो कारिबो चिनि सिखला रंग न गोबांमा टेलरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मानिरो फार्मासिस्ट मोटर वर्कशॉप रो हॉर्टिकल्चर पिगारी पोल्ट्री फिशरी नि बा जनरल वस्तु रो खालाये लोन दिवै जेरै कक पंगमानि गभर्नमेंट अमबो ताबो बर कोनुं को खाया इम्प्लीमेंट खाया एका अकंग न बन रमैती साका सबसे बेसी बखानांगमानि ककंखा जे विभिन्न संगठननि सिलाइरमि तंगै याकारि फायनाय विभिन्न संगठननि बिसिङाव जारे बीएसएफ आसाम राइफल एवं निनि सीआरपीएफ आर्मी थानि जारे सालेन्डार खालायनाय बरंनो ताबसे पॉइंट त्रिपुरानि पुलिस प्रशासन थयते बंगने रिकॉग्नाइज खाइजेगिया विशेष करे एसबी ब्रांच बंगने रिकॉग्नाइज खाइजेगिया अमथि प्राय 600 থেকে 700 জন आछिन बरक तंग अब जों मिस्टर एके मिश्रण थानि जों रमैती साका एवं बबन खनाका एवं जों ब बाय ताइसा दातिनो जों मालायनाय ब त्रिपुराव फायनाय बुकुरो फायनो साइमिया किन्तु ब फायका इंगाका जों बना आप्रो अ लिस्ट न बिनि यागो तिसारिनाय एवं बसं बाय मालायनाय हने कग्रिजाक उनि आखाइबा जों दिल्लीयाव फनो बबाय ताइसा मालायनानै ब साका सिंनो कसारखा एवं जों चिनि लिस्ट र खरि खाइबेखाय जों आरोब मालायनाय अमो चिमिया जों 22 तारिख त्रिपुरा भवन माननीय मुख्यमंत्री मानिक साहाबाइबो जों त्रिपुरा भवन मालायका चिनि जे साइबजना दिल्ली के जों बबे कक सालायका जों दिल्लीयाव थाङै मेमोरेन्डाम नि माने ककना बन सुक्रुबि साका जे रिटार्निस्ट रंनि जे समस्या आबनो बन सुक्रुबि साका ब खनाका एवं बसावो आपनि त्रिपुरा थांमोन परेव कायसा आनो कागज दिदि आं अबनो काहाम पे नायनाय चेटफ्रि नायजागनाय एवं जों अबनो प्रिपारेशन प्राय कमप्लीट उनखा कयदिन बिसिङो जों चिनि बरम गोनां चीफ मिनिस्टर बेजों मालायनाय एवं चिनि जे मेमोरेन्डाम जों बन याफानाय जारे रिटार्निस्ट रक तामुंगै कष्टंगै तंखा बा बरंनि तामो नां अब जों रमैती साका आरो अमो सिमिया जों आगरतलाव जे रिटार्निस्ट लिडार अजामार सालेन्डार खाइ फैका और विभिन्न क्लस्टर विलेज खाइ रिजागो बिल्डिंग 1 के बीएसके खाइ नक थाङै रिजागो हा करे न करे न कुं करे हिनै जों दाबिति साका चिनि जारा रिटार्निस्ट न अन्तत 300 लिडार्स न आगरतलाव 1 बीएसके बा 2 बीएसके नक थाङै और बरन खास जागाव बरन माल्टी स्टोरेज हाउसिंग कमप्लेक्स खालामै आगरतलाव बरनबो कायसा नक थाङै दिनान बगे जों आबो दाबिति साका अब सिमिया जारा ग्राम अंचल तार सालेन्डार खाइ ताबुक तंनाय बरंनो खाइ 2.5 कानि बा 100 शतक जागा रुई बरंनो मॉडर्न विलेज खलाय दिनानि बागै जों चिनि मेमोरेन्डाम सराय सराय कै जों आबाय खालायका एवं बन याफरका एकाय बरक जाहाते आरो अ मॉडर्न विलेज बरक रुंनि एकाय सिंको साखामनि एकाय विभिन्न तंनानि सिगुरि रं माननानि आबनो कक जों बन रमैती साका आबनो कारिबो बरंनि कर्म संस्थान बागै गोबांमा जागाव वाक फार्म पुननि फार्म टकनि फार्म एका मुसुकनि फार्म अमरो खाइनानि बागै जों बनति साका अबनो कारिबो कामि आमसे कारेन्ट काहामकाय मानथगिया जों आबो जों सोलार पावर ग्रिड रिउइ दाउतो आबो सबसे काहाम अबनो खाइनानि बागै दा जों दाबि बन जानो लेखा एका अमति हाइके गोबांमा
তাইবো 100 জনের মতন চিনি যারা কর্মসংস্থান করে যে অজামার 100টা जों vehicles গাড়ি বা অটো রিক্সা রকম অবজেসমে ওই সাহায্য খাইনান বাগু जों খাইকা 5টা ওয়েবিং সেন্টার মানে রি তাক জানাইতে চিনি দখানে আবো যারা তাবুংনি আধুনিক টেকনোলজি বাই তাক জানাই আবনো রিনানে বাগিবো जों চিনি মেমোরেন্ডাম जों খাইকা নিকাই অর চিনি গ্রাম অঞ্চল বিশেষ করে খুমলুঙা হাই বা বিভিন্ন খোয়া হাই চিনি ত্রিপুরা সামসাইও ডায়াগনস্টিক সেন্টার 10টা কাহাম তাবুংনি টেকনোলজি বাই খাই রিনানে বাগিবো जों দাবিতি সাকা অবনো কারিব চিনি যারা রিটানিস লিডার যারা 50 বছর থাকা বা যারা চিনি রিটানিস ফাইনার 50 বছর লাই থাকা বরং মাস 10,000 টাকা খাই রিনানে বাগিবো जों খাইকা নিকাই সামগ্রিক ভাবে जों মাননীয় একেমিস্ট্র সাহেবনো जों সাকা স্যার অমো जों খাইনান থাকা আঙ্গাকাই অন্তত 500 কোটি টাকা মতন 500 কোটিনি একটা প্যাকেজ দিকাকা মো ইমপ্লিমেন্ট খাইনানি সম্ভব অবনো जों চিনর সাবজেক্টনো जों স্লাইড সেরেকা উল্লেখ খাইকা খাখলাইও বমনো চাইতংনাই এবং অবিষয়ন চিনি বরমগনাং বুবাগারানো जों সাকা তিনি বাং বুবাগারা বে কক সাকা जों প্রেস মিট খাইনান থাংতঙ্গ টিওআইপিসিনি বসাকা আং প্রেস মিট খাইমা খুব কাহামকা নর খাইদি दिल्ली मालाय फोरबो जों बुबागारा बाय जों जखन एकेमिस्ट्र बाय कक साइतंग अपुरबो बुबागारा बाय कक सारि दिखा बुबागारा खूब खुसिंका चिनि मेमोरेंडम जों रियासन सिगां बुबागारा न फनुका एकाका अबुनि बागैनो जों नन पलिटिकल अर्गानाइजेशन टिवाइपिसि जों बुबागारा बाय न तंग एवं जों चिनि दफानि सामुं एवं दफानि ककनो जों साइथानाय एवं जारा रिटानिस जों दफानि बागै चबा खायनाय ताबो दुख कष्ट खाय तंनाय बंनि बागै जों फाइट खायथानाय अबनो चिनि टिवाइपिसिनि गता मतो सर नरो जेफो टॉप खेलेयो आपनोनि मेंबर्स नंबर को आफ्रो जों 4 जना आफ्रो आं तंगो एडवाइजर चिनि प्रेसिडेंट मोतीलाल देव बर्मा तंगो चिनि इनको एजुकेटिव मेंबर आशिराम रियांग तंगो त सुमन देव बर्मा तंगो आप तो नंबर आपको तोनि कमिटी मेंबर जों सिंको 4 जना तंगो आरो दिल्लीयाव मालाय मेंबर्स O E U I Absolutely, dia bisini member komisi kunjungo. Oh, tabuk sini central committee dah. Overall sini to price 9,000 moton tunggu sini sana Tripura wata. Overall sini ingko tunggu. Kan ini Delhi ke tangko sai tunggu Delhi wo ni biapar mas sai tunggu ni. Malai ma jora wo na ta sai jona, only sai jona. Sir, ke tabuk log ye de ye sini akte. Kai busuk ama hai yakti se khini bodol pa. Tabuk sini list kai 49টা মতন লিস্ট তঙ্গ 49টা মতন ছেংকারাক থেকে শুরু খালায়ে তারপর পর্যন্ত চিকন চিকন বিভিন্ন টোলিং ইয়াসকু থেকে শুরু খায়ে গোবাং মা টিএলও টিটিবিএ হ্যাঁ আমতির গোবাং মা তঙ্গ মেইনলি হিংগাং জাকাই অর যে ইনকো টিএনবি এটিটিএফ কে এনএলএফটি কে চিংরা এনএলএফটি নি কগনা খাতি সালিয়া কারণ এনএলএফটি নি যে একটো अब শুধু ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজ সীমিত তঙ্গ কিন্তু টিএনবি বা এটিটিএফ নি যে একর্ড আর একটা পলিটিক্যাল ডিমান্ড তঙ্গ যেমন এটিটিএফ নি ডিমান্ড 1971 নি 25 মার্চ নি পরে আর ফরেনার্স নি দেখলাই রহনা কক তঙ্গ ইনালাইন পারমিট নি কক তঙ্গ गोबां मा কক তঙ্গ টিএনবি ও নি যেমন রেডিও স্টেশন খাইনানি ইনকা উনি ইনকো 1960 নি ইনকো নি ত্রিপুরা ল্যান্ড রেভিনিউ অনুসারে বেআইনি হস্তান্তর যে জায়গা আবার ফিরক মানে কক তঙ্গ ইনকো অবতা Kamu nor ni bisno je o len ni zomi hospital zomi kero. Abono ki to lai thangban bisio yakse hakam ni ki abono kiro ki jaka ni politically abo kok sawi to kamiam sai to abono ki moba kero. आं सानाय बरक जुदि जागा फिरगुरि तमहांग्याकाय से चम्पकनगर हावाईबारी से साब्रुमनि काथालसरी से निनि कलासरा बिश्रामगंज निनि खवाइनि गोबां मानि चेब्रि इनगरग अमरपुरग गोबां मा जागाबो थाङै नायथुन बरक फिरगुइ दारिका ताबुसो पर्यन्त फिरगुइ मैया चिंति ब्रासर हावाईबारि गोबां मा रुपिनि रंनि देबरमा रंनि जागा कलै रंनि जागा आरो गोबां मा ताबो बेनिबो दखल खायजागुइ दङ किन्तु फिरगुइ मैया बर दिखा এমনকি যেটা এডিসি এলাকা তো মানে আপনার জেনারেল খাইরিকা চম্পকনগর সাধুপাড়া পর্যন্ত জেনারেল খাইরিকা বিশ্রামগঞ্জ জেনারেল খাইরি জাকা কলাসরা জেনারেল খাইরি জাকা কাতালছড়ি জেনারেল খাইজাকা দুর্গা চৌধুরী আগে এডিসি তো মানে আপনার জেনারেল খাইজাকা গোবাं এলাকানো জেনারেল খাইরি রিকা
Even khoi ni kabang ma jaga no bo general khai ri kable. To boro ungo khai ka ba. Bor phirok ri ka ba. Abo to joto na bamfron ni amalo na khai. Joto CPM ni amalo khai bor saton. Jeng bor nai khai jeng dimano bor na challenge dimano. Tok sungthon borok bai. CPM ni leader to bi jeng tongno. Challenge lainnya challenge nan tongo, jeng kana documents tongo, sufficient documents, jeng oma simia diliwo, te kaisa sanan kok kajing jeng pogoi tangka, jeng Supreme Court case kana hini bo, jeng diliwo ukil bo aro ne bing koro bo malaika, aro kol hini tongo bos jeng subaka, jeng bor sufficient documents sanka, jeng খুব শীঘ্রই নচিনি আসুগই जों sufficient documents जों submit खाइनाय এবং बंनि परामर्श खूब गाहाम परामर्श माखा এবং अब বিষয়নো বুবাগারন সাজাকা বুবাগারব চুবানাय এবং যদি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া যদি অ চুক্তিরনে ইমপ্লিমেন্ট খায়া যে সত্তরি মানে जों সুপ্রিম কোর্ট অবনি কেস খাইনান বাগে পুটা মুটি যতন রেডিং মেখা এবং চিনি কক ফাইনাল লং থাকা जों কেস খাইছিনাই ন অবতে তাতে কোনো ডাউট করি Sir, noni moto to sacrifice for justice. Nirka, absurdora, bobo justice ni bagay no sacrifice kailan. जों जास्टिस चिनि लेन नि बागै जे छाइ थांमोन अमन नि बागै न जों ताबो जे गुलि सुफुं जे आबो नि बागै न जों ताबो सेक्रिफाइस खाइ जों सवा थां दं नाबले ताबो से पॉइंट दिल्लीबो जों मात्र जों टीवाईपीसी सिमिन ताबो से पॉइंट दिल्लीबो टॉप लेवल ताबो से पॉइंट जों सिमनो थांको कोनो रिटानिस ग्रुप साइमांगला जों जतन न खबुइ तुइ दुलुइ अपॉइंटमेंट नाहारै जों दिल्लीयाव मालायखा एवं चीफ मिनिस्टार बै मालायखा जों एवं अरबो जों आगुलिबो चीफ मिनिस्टार मालायनाय ano norok sadi bo organization bo ritanis organization jara phirogui phainai sabo tabse point omoni be special be chief minister malai kok saka central ni enko bai malai sabo kok saka ano sadi kebo tabu point saka ekmatro TYPC no tabse point obonotui kok saitam ko hinango bo जों sanai oboni bage जों soba nokhona bo जों kok chabai tongo sara tirprenor kisu dine nong media tipo paika जों TYPC नि गोबां मा जागा जों हल सभाबो खायतंगो चिन बर रंनि एवं इदानिं जों चिन जारा रिकगनाइज सिंया बंनि लिस्ट बो मोटामोटी फाइ सफैबायखा बेखे जोंबो चिनि जे दिल्लीनि जे मिनिस्टर साहेब नि थाने जोंबो खूब माने बिसि दिन लगला जों बिनथान सबमिट खायनाय एवं चीफ मिनिस्टर थान खायनाय एवं अरो जों चीफ सेक्रेटारि नि जों चिठिरिका मालायनानै बागे माननीय गवर्नर नबो जों चिठिरिका काय बरक जों नुंखा काय जों बरनबो जों मेमोरेन्डाम बागे चिनि ready injunction jakon som malam Dili thane malam dia gulo ekemismen malam dia gulo mama hai fol proso mone result makha খুব কাহাম খুব পজিটিভ বতির প্রভাব ফাইনাই বদিনো ফাইনাবলা আং সাইমিয়া কিন্তু টিপ্রা ফাইকাই বচিনি দিল্লিকে जों আলাদা খাই বতি আইপিসি नि মালাইনাय মহারাজ जों পারমিশন দিদিকা টিআইপিসি আলাদা ভাবে মালাইনাय বনি এক্সিস্টেন্ট একটা অর্গানাইজেশন তংনাই নন পলিটিক্যাল হিসাবে বতিপ্রা মথাবনো তংনাই এবং এক্সিস্টেন্ট বনি টিআইপিসি নো তংনাই এবং রিটার্নিস তংনি যে সমস্ত সমস্যা abonoti TYPC kok sanai abon bagai जोंनो बारजा दिदि खाता abon bagino जों TYPC ni ungui tabuk जों taisa katal khayai जों tabuk sabaw noknan bagai yakri di tongo ebong kok sai tongo TYPC ni bakate norok samade political demand tongo political demand like to the raw team dia koton ka je political demand no kai thon situ ka अब लोग TYPC नि bakate je top level je cops lai mane ki minister cops lai to norok ni political demand as sibar nan rok no te nai কোনো কক দাস লাই জাকা বা ডিমান্ড তো দাও নমি শুধু তুই ক তেন বিসিমিয়া এটিটিয়াব তো সুক্তি খাই পাঁচটা সিট তো খাই দিছিও অকংনবো তো খুরসানা নাংনাই নট অনলি তেন বি এটিটিয়াব তো তুই হেকাবলে পাঁচটা সিট রিজার্ভ খাই চুক্তিও তুই হেকা जों अरो दाबी जानखा मेनलि चिन्तो नन पलिटिकल अर्गानाइजेशन दिल्लीआव जुदि एकर्ड दंखाय त्रिपुरा मथाबाय जुदि एकर्ड दंखाय आ एकर्ड TYPC बो सय खायनाय आं नंग अमसुक जदि कनफार्म खै साइमानो जे चुक्तिनाय एवं जे त्रिपुरा मथा सह अन्य जे चिनि काउन्सिल अफ हदारनि अकरा रगबाय जेटा आसुगै जे सयनाय बरबो सय खायनाय आरो जतने आरो TYPC बतने TYC नि प्रतिनिधि को आरो सय खालायनाय अबले जों कनफार्म खायनाय ना आंखि आना नाय मान खाव से नरक नि डिमान्ड दं गाय तो पॉलिटिकल डिमान्ड थायो टॉप लेवल न आसे पॉप सलाय दं फार्स्ट नि चीफ मिनिस्टर को पॉप सलाय दं पॉलिटिकली नरक नि एसटी सीट बारिनान बगे आ
स्पेसिफिक पॉपुलेशन सालायजा काबो ना आबैया जों मेनलि इंगे चिनि जे एकॉर्ड दंगै थांमानि अ एकॉर्ड न तुइनो जों कक्स एकॉर्ड जे तंमानि बो इमप्लीमेंट या जे रकम इनर लाइन परमिट निको 1971 नि 25 मार्च नि परे फाइने बांग्लादेश नि जरा फाइने अब चुक्तियो स्पष्ट सुजे तंगो अब नों तिनो जों कक साका अब चिनि चुक्तियो जे मेमोरेंडम नि फार्स्ट अब सुजा तंगै गरो पॉइंट नंबर 2 B1 न जों आरो दिखाबो आरो परे काय जों सिरियल बारिका बो पॉइंट ताबो सुक जरा इमप्लीमेंट या खबरिका तीन बिनि बो चुक्ति ताबो इमप्लीमेंट या अब जों दिखा अब न कारी बो जों आरो स्पेशल नोट ए स्पेशल नोट बी अमतेका सलामै बो जों आरो दिखा जाहाते बुजिनानै सहज संनानै मतेखायनो जों अमनो सलामै दिखा और तो नरक पेन बि सुक्ति एटिटिव सुक्ति नायने दि अब गुगल सर्च खाइबो मान चिन थाने कपि तंग प्लांगै मान नरक कबो तंगले चिन थाने कई सुतरां आरो तताई पॉलिटिकल दाबि कताल खातिसना को गया राजनीतिक आलादा जेहेतु चिनो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चिनि जे सुक्ति मनि गवर्नमेंट चिनो जे गवर्नमेंट चिनो अमनो तिनो जों कक सानाय जेहेतु नो पॉलिटिकल है जेहेतु दिस कैसे पॉलिटिकल पार्टी दाबो रिप्रेजेंटेटिव आपको लो लाइक हम नॉन पॉलिटिकल वापस हो आं पॉलिटिकल लीडर आं फाइमाने तो टीआईपीसी ने ना फायो टीआईपीसी ने ता हां ताबो का आं टिप्रा मथानि किंतु आं और तो मेन को करे आं एडवाइजर हिसाबै जतन तंगमान एडवाइजर हिसाबै तंगमान एवं मौ चिनि बुबा गरानि परमिशन नाबो एवं बिन अनुमोदन बेनो जों टीआईपीसी ने प्लांगै दिलियो मेमोरेंडम दि पहिलाव चिनि सारा त्रिपुरानि ताखुरानो आंनि आं एस ए क्रिश्चियन हिसाबै एस ए एक्जिक्यूटिव मेंबर ऑफ टीटीडीसी ये I Merry Christmas to all the brothers and sisters in Tripura State in Pronang Kaka Hamia Payo. Amunu has a rampodo bini lecture book na ke Milon Rani Zomatia Tripura University ni associate professor Hindi subject no to ye bung phungang na ke thanai koikmas kang rawo bung one of the best associate professor hisabe den ka bung one of the awardee के फाथाराव परे फाये त्रिपुरा स्टेट नि फाथार परे फाये एकजन शिक्षक आबो कॉलेज लेवल या यूनिवर्सिटीज फुंतो के she should have the knowledge चिनि भारत वर्ष तो चिनि कंट्री के तो सेकुलर कंट्री जों बो कंट्रीयो एनी धर्म न जों तो ये प्रैक्टिस खेमायो you have the right to form any NGOs जे कोनो पार्टी संस्था बो जों खाइमानो आबो परमिशन चिनि भारत नि कॉन्स्टिट्यूशन जों या फायो के भारत नि कॉन्स्टिट्यूशन न राइटा न नु एकजन प्रोफेसर नि स्पाइए आर राम पदव एकजन त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली नि एकजन इलेक्टेड मैन बो एजुकेटेड ब्रो नु सांगो सर्विस खेयो के नॉलेजेबल पर्सन रो एजुकेटेड ब्रो बदे मा काउ सहाय के चिनि फ्यूचर लेक मा उनाय जों अनएजुकेटेड पीपल बा इलिटरेट ब्रो थि बदे मा सच टॉपिक वी कैन एक्सपेक्ट एज अ स्लिप ऑफ टंग बा लैक ऑफ नॉलेज हारा हिसाबे जों ब्रो न एक्सपेक्ट खेमायो किंतु मास्टर राव पब्लिक प्रतिनिधि राव थियो बदे मा काउ खनामके दिस इज माय सानाय टोटली अनएक्सपेक्टेड एंगे बदे मा लीडर राव हासाका दं हानके दफा दं संना हाके माचुम गे जोंबो जागाबो भारत देश प्रधानमंत्री संरो हिंदी होम मिनिस्टर राव हिंदी बा द हाई अथॉरिटी शुड टेक अ स्ट्रांग एक्शन ऑन सच पीपल मामी गे ब्रो चिनि भारत नि संविधान रेस्पेक्ट किया क्लाइयो these people are not respecting or dishonoring the law of the country. In spite of knowing, siye tomo nimsi sage sama yongke, sine rapori ke saengke, bro ni sakau action la ni namle. Inke abang pandawa angke being a Christian, ang Christian missionary ya tongye to 11 years ang hostel tongye to kaya, sini Roman Catholic mission ang tongye poro, ang bu Hindu no once upon a time, ang Hindu tongye even today. तीन जरा फसे आमों सुंतो संसारी नो जों हिंदू या ट्राइबल किंतु जों हिंदू या जों संसारी जों चिन बाय पार्टिकुलर मुक्ति बुक्रोय चिन बाय पार्टिकुलर मथाय बुक्रोय जों फांवा फांस बयं बक्तो साल तालनो दैमा दैसना जों खुलुने मा जाति से अमो पांडवो ताव को आं आमों सनो रांरियो ब्रो पूजा केने के बा पुइताइने बोली केने मा केने का रांरियो एवरी मान रांरियो इवन आनि आचु सं नसि ताइ पूजा केने माने बंसो सांग के आबो आं जखन क्रिश्चियन या कोशिश कांगो आनि थिंकिंग से क्रिश्चियन राव जी कुंथे बार हुक है तब खो जागाव हुक है थुइ हाइन के खना के आं खाकाव क्रिश्चियन राव थुइ हाको के मम थुइनि तब को हुक जाय थुइ को गां साके खाका आबो किंतु आनि माइंड डेभलप यां सियानि कारण से आं बाइबल क्रिस्ट जिसुनि कथायना आं सियानि बा पांदासे आनि माइंड सेटअप आबरिखौ के
ang 95 to 2004 ni jarawo hostel tonga 2005 jarawo hostel tongi to 95 ji ka so span of time mo ang tonga girja thau mas thau girja thau bible ni ko theknau fara sung system priest kemak nau bibina pastor ni sermon chungknau ang nije bo bible poryo ke ang amo pandawo ang ekjon sangsari psahin kono puja khenai ni psahin kono ang bible ko theno ha yang christian faith ang embrace kemas ang no one has forced me kya kono jabodosti christian ni pama hiya ang bible ni ko thekta jisu kristo ni performance bini tomung chamo hasaka bung ekjon rajan saka raja dormon hisabe mwachai phaya abo jaga boksu ke dini bethlehem jaga msuno o achaye isoni psala only the begotten son of the lord bung hasaka phaye brono pap theke mukto kheno panda mwachai phemano bini tomung chamo bini activities bible je sui monu monos ang khati ang christian ha inke boro so sanma klemo ke bose je tao samo tripura joni st raw minority facility bulao st facility bulao kota laman see reservation is not made on the basis of faith or dharma religion no to yel kuno din category snao ba reservation snao kuno din kheya nin economic status nin social status chini background no ayese government of india abono jajai ke chuno category pao reservation pao abomi so far tini mrs milon rani jomatia song rampodo song tel jaja ro social media phaye jara press meet khenera chung christian rono ke ha pramanithu je bukte jaga chung christian st raw dual beneficiary ba benefits chung government hilaya tung abo chono ma thunai minority nge bo chung chakri la ha minority nge bo chung christian religious minority community hisabe chung chakri la kha ba government facility chung la ha st hisabe bo chung la abo chono praman marne number 1 age tawni jorawo mama only st issue no la to hisabe minorities bo bama christian tongnai tongo schedule caste bo tomle no kolkata ro thani even sister song tong father song tong I sa mkhuli ni se wansa father se baptist mario inge bram balik mam ko ti chapia why only the tripura ni st are being targeted tar mane boni uklowo bo milon rani jomatia suni nahi mungtungai mane bori ma issue toi saye kumthai barono divide kheye bumpes kane next ni 2028 demna biskai desi ni bazon na rampodoni yakung rom rong ye khumoi bini chutege politics po phain ma bo bini abos ki hatrai ongoi man ang panawo ang samchu chini mrs milon bokti rani songno jeno ekjon professor ong toye bori ma kau samo ekdom chaya she should apologize she should beg pardon to the society christian do parono bro khoma sen nam mami ke tau jorawo chung nai being a christian chung ke ha don mono bo chung biroti take samokri ko ke ha community no chung hamye samokroi jotang as a elected person ya ani la ka thangke ang buddha mondir ro invite ke ang progna thangke ang khrum phayu mumbati sa ang khrum phayu ta next wa ang chini mok ta puroni panda bo ang thanai brani don mo songstan mela bo thanai ake ta chungai ne atre je ke ha ang skangho political program ko masao chini tripura ko ekta jaga program center tune unukuti tu teke ke dumbor tu teke matar bari le kuti hisab ni rang spend kitong government of india chini tripura jan sarkar phathane bro prime minister ko hindi home minister ko hindi chini barok ni president ko hindi phaike matar bari so setna phu mami ngaro dormoni muo brani community no develop khena je brani nahim ake chini tito unukuti hindi ake chini jabo dumboro hindi dumboro le interstate pilgrimage center se bangla even international ko samai chu bangladesh ni bro phayo mizoram ni chi riang ro phayo asa ni phayo sa saine ro aro manasi kheye samai ni patun even ani eldest sister sa sono mo phaise ro dumboro ai bino tui ko phayo one bosis ko before 50 years ingong tunma jaga mambai dumbole asu neglected area ongpi dinara proper sanitation kroi aro rest house kroi aro market setup development ya aron brom sa cost of here school kroi toi kroi abar ke chi bro asu cost ke khisa ka waja ato khima phayo thani ta obis ngok ma onai kintu aba dumbur ni mo no lag kuti rangna sanction mo kintu aba area no develop khe nge bodi mang tumole bo
ma moncho hiyo jonojati moncho de hiyo bro nu phiare jonojati moncho hi khnake sa ang gisas phayu mami ke Biswajit Devamana buthaimo je keha tin takuno boha sakawo sui to budike broad dela yo lamak pro buthe mole bo monchon hoite nusta ge ang bana bo moncho hi khnake se mano suraksha himo ba draw ni masle kine protection hitman platform so namne ge bo jaga bo chungnu do phano destroy hitman platform se klayo ami am strongly condemn kheu brau 25th December Jisu Christo asai mo salno chung international ba besa bo worldwide declare holidays chung jot bono manio kemi chung Tripura jo brau Jisu ko bono rally kheto protest kheto we the Christians sons and daughters of the Lord we have chini constitution no abo right riha chung je dor mono chung palon khemayo Christian hisabe I invite all the tiprasa taku even non tiprasa taku jara Christian tonero taklai ni Christmas should be tre grand ke chung celebrate khene na taklai ni Christmas no chung 2023 Jisu Christo hasa ka sai phaimon jese chung bosino tukeo tini 2000 bosor bosi khol bosi tangkai toma taklai bosini Christmas should be very special this celebrated in every respected church irrespective of denomination chung joto thanga phaine na nai joto abon salo chung kaham kungki bite atai krike chung Christo Jisu hasa ka phaimon salo chung palalaye chini maya mamata chini khakjang laimu te chung bo Christmas doyo chung tre spread hiye chini mse unity thangha chung tin ina nai bonim sinde rang ai samule bono tinio borike chung no divide and rule kheye chung no dividing kheye chung tipra saro no nosto kheye chung no tre bo thangha chung ala himonim sino raja nimsio thangha nye bo patia dai monim se chung do pa bai do pa hamyol ene ma chung silai abun sale devama kaupo chung asu maya Tripura kaupo asu mai leya spopi devama ro beketong jomatia beketong Tripura beketong mo beketong chung silaya dine gari accident no pase chung ai devama de ai jomatia chung nai le kungthai baran ke se chung maya chalai thangi chung na phukle abodima sentiment bro ni phaimi because chung unitedly standing chung thanga tomon karon se bonima chin siu thinking chung mayu ang mai chini bono BJP rao bukturi ma formula deke bukturi ma also use keke bo thanga no spy mene ang panache chung bro bibinno target laye chung no bo thanga spy tipra saran dongso khetna panache boni bro formula ba bro ni also mayu ami tipra sa takuro bonima ka rono khaye nau headache nge thanga no spy chiti share thon ma chung ne ya ami chung kahama ka to ne nanai chini faith no chung tre kaham ke practice khene nanai chung thangha asuke tong se chung unis do pa thangye chung kunthai bara thang to monim se pase chung Tripura jo beke kung bin sa bai tolak khukle ye chung asuke suk ther ke deprive nge tong chung su ka ma yang nge tong bonim se pase chung dormon ti pase divide nge tha sike chung thoile man para sarale te chin muhala ma kru inge abo pandawo tinio kunthai bara chin jo to takuro chini minority jara OBC ni bite Christian tongo age ta samo SC schedule caste ni Christians tongo sudur ST no to target khia mani brahmo ba sato ar politics no to ye politics ni faida ni ba panda ba just for the sake of politics religion no to ye politics ta thuntu ba ekdom saya ni tung na nai de chini Bharat borsoni famous Bollywood stars famous some of the politicians bro bonify bro background check ke Christian missionary hoite se bro educated nge tinyo leader hisabe famous nge to chung study khene ke bro biodata now if you can go through nai dinra ke tini Mother Teresa Kolkata bung Yugoslavia ni ke ha bro Bharat borso phayo sister ona hiye bung Kolkata on ha asu street wa bro ro gorib daritro hindu saklaye to mono makroi psa burcho buram sap ndi bene e Patar kuklei te mo bro no Mother Teresa bini only 5 rupees chok se bini autum abo ba ke bum tini mission Christian charity sister oni bro missionaries of charity sisters bro bo mission na bum te khaye tini Mother Teresa is a saint tini bin chutem saha bro ri hayong eto boke Christian hoite yade Christian missionary tini yo tungai ne hanke juno Christ ST ro facility la milam Don Bosco thandi one of the top school auxiliary ma thandi Holy Cross school thandi tre bangma school tongo aba jaga thandi facilities pola ye to chung Christian de la na sangsari ba Hindu pro de la maximum students teachers
আর জাগাও হিন্দু লানা যদি সে ফাদার সং সিস্টার সং বাচিনি বিভিন্ন পাস্তরাও only Christian os nainai hiye যদি সে ওর ধর্ম বেটা বেট খেমিকে তিনি আর হিন্দু সারা এডমিশন বাই আংখাম আর আনএমপ্লয়েড ইউথস যে ধর্মনি আরো সামুমাই আংখাম কিন্তু সানথা কে চুং ক্রিশ্চিয়ান হলে না চুলে কাহাম কেছে এডমিশন সে মাইগ্রে প্রায়োরিটি le হিন্দু সে মাইস দং সানথা কে নাও যা যাই খেদি ইয়ামো পান্দাও বদিমা জাতি ফেল এনমা ককমা জাতি দংস মা ককমা বদিমা তুই সানাইয়া সামনি কাহাম সামু কাহাম তামন এমসি রইছে রাজনীতি হলে নুন প্ল্যাটফর্ম মাইনে কেহা ধর্ম সেজায়ে কেহা দফানো সেজামো বেলে জাতি উন্নতি ফুমাইয়া পাওয়ারফুল নেতা জীবন উমাইয়া আং বসনা সানচুও খাকসা তে ককমারা সং একে নাও সুমাইও তবু প্রধানমন্ত্রী যে রামপদ জন্ম দিয়ে বুঝে সাও খ্রিস্টান হানাকে जों जुगो गायनाया बेसे बिग्रा जानाय आबनि बागै जत आस्तेनि हदाफोरावनो गयखा जे जों ख्रिस्टाननि आरो दंफांखे जों जुगो गायनायानो जों बिग्राथाय बेसे जानाय बिर सामुन्दाबो सासे ख्रिस्टान दंमोन हियाबा बिर सामुन्दा ख्रिस्टान जागरै हायमनि बागैनि बहुतनि भगवान हिंजागो आमा हायके लाइथांगा सालो 15 नवेम्बर नि सालो जे जनजाति गौरव दिवस पालन पांडाव बो ओकक लुको गोसकांगो साका आबनो बो हाके हेवं गनां खाने मारो पांदाव जाने मान बो पांदाले सुदु धर्म पाए पर्सनली जों डिजायर मा दं डिजायर दंखे if you have a desire to change yourself or to change the society then you have to make a decision no decision malana tini ang christian ungye christian ung khai ke jamaya san thang ke sani thang ke tin triprize nu ngai nai di saint paul poila beginning photo bo bangla medium apni english medium convert medium of teaching was beginning bangla take medium of teaching is english chinin don bosco holy cross to bodima top schools joto na english medium ke tawajin triprize jara TCS officers বা TPS officers বা even UPS officer bangma IFS officer bron phai ke Christian missionary school se maximum phai ne tung ke chung Christian para Christian community tongne ma je jaga Christian pang para phonai di je jaga sangsari to mo jaga ni sangsari unke hindu unke chamai abo ko puya Christian ke nu chamai abo ko puya chini thinking se chung master nai ching mindset se chung master nai ching wai so se chung master nai chung Christian family thana hai ke way of behaving to mung chamung people be greet mo abo difference news kam ba ni sangsari ke aro to mung chamu ha ya abo samoni ko ya difference to mun ko amo pandawo je jaga won o bati bau chalai jao ching ko ni kono option ko bati bau chanai blongo tha chalai jao kamitu pha jao laifang pha jao chini depression scope chini depression business asu chike chini limited se so aban phatha se bai ko mai ke ung to akong sai phaimon imsiyo Christian missionary triprize phaimon imsi ang test le sagre ko Christian missionary triprize phaimon imsiyo bang ma changes brote bang ma changes even me ang nije se nerate ang tine bo Christian missionary tongye por yang bo Christian faith ma yang ke asu jora pang kama yang kham ke chini tripura no nung beraye Mizoram nahi nei pirike Nagaland state nahi nei di Meghalaya nahi nei di North East ni top college broto all Catholic colleges Saint Anthony's College Saint Edmunds College Saint Mary's College broto Shillong all these are Christian colleges ke abo jaga nim sa officer kaham sai kaham bai ko tini bro they are the one who is serving the government they are the one who is delivering the service to the people ke bo jaga wo jodi se Christian ke develop ma yang ke Mizoram le ching ke kom develop hitu Mizoram de develop ku standard ku na ching Tripura once upon a time even now next to Kerala ke highest literacy ke spot Mizoram even Mizoram once upon a time सबसे परिष्कार जगह है परिष्कार माइनो से ini सबसे united among the tribals के spot आइने observation के Mizoram state से bro ki sangsari de Hindu de na Christian ke chini rampado taku siani na nai abol bini thinking se bini mentality
bung abo mentality bini abo thinking abo limited je khua rengol ste ha kerma jaga yung la chong uf purthi mile ro nong na purthi mile sumundo to khale ro nong na hi yung la chong ri ke bung abo bini on nest to ye bori ke chong do ke abo ekdom saya ke bung phata ko manai nai phata nu na bung ekjon educated bro elected person bori ke sama ekdom saya tinio chung bama America naidi maximum sport jaga wo America one of the top powerful country in the world abos bukti country America ke jotto chung siune bro ki Christian country ade Christian country no ke technology wise everything bro ni develop ni even though bro ni rang se currency se bro se सबसे highest ke boki Christian ko de ni mote ke Christian ke abo country ro pa tini ma ta ne to kintu sini Bharat borso naidi Hindustan ya bro hune Bharat no India no we are under developing countries so develop phaya ko do chini country under developing country still we are on the process to develop chung ta ko khaisu tung development ni apo project thang thamani ke chung Hindustan mam develop ni ong bini mote ke na ko mam chung develop ni ong ke tini chi country Hindu ke se develop na ke chini Bharat borso ba top list to ma ko yede ke mami chung developing country apo below list to tung tre ke ha ka ong ke chung Hindu to se chama yung ke tau maximum Tripura no bere nei di na sambati to tre bere mai no search kedi Christian family de chaku to na sangsaric family de chaku to darchi ro no thangai di aro bro Christian bro ni to mung cha mung bai sini non Christian to mung cha mu development ba no kong sikha pora mo unnoti mo compare kedin ra bunga bo sia ni na apa bana bo bini ekdom bini thinking bung slaya inke bodi mali daro public ro kaham ke job apni to angke bro no public case khelin ju mabodi ma asu ko hamera pe se chini su asu ke class tv mo ekdom bo chaya ami ang strongly condemn keu chin Christian ta bro che chung united on na nangnai bro ni bodi mali daran ko no chung khaye bro ni ko khai ke st facility card unai facility mai yang nai increase bro bodor mono grohon kheyang kham aka chung nai habis kham bro mote ke krimoni karono nge chini secular country phi se chini ain suno permission repeat hoye se bro ni kau bai se ain se de chung to laws are made for the human being ke chung chini bo se ain sang ke chabo ain ma ne ke ba bung ro Bharat ni bro secular country ni bro so ong ya ran po so de ma thinking bro le na anga mo pandawo bodima corona angle ekdom mai sanai ang support khiya ang condemn khio Tripura basi joto chung tha tonglaina ma Christian ma non Christian tengho samon ko ang ta haso tung khichu ang ta connection kinchu ang Christian but I want to develop ang ta ang nozori to muke tito no se ain paro ke ha gunoboti kumayu program center tu takle be bosi briba ha aban pa develop ke ma sa te tu sini edi sini pham be chu aro jaga ke ha open stage chung ta ri 9 lakh something aro tre bo chung khet mani ta sa chung je chini within our limited funding si ko ma khame chung ta sa thai even chini bo dongbo titono 46 crore ni ang projects na ang kintu Christian mami abo Hindu pilgrim center na development khet ma nai mi because I respect all religion ang Christian ni ang Hindus dormo sthano ke ang develop khemaya I have to respect every human being's faith ang chung abari ma mentality ni ke hasa ko chung peacefully chung tongmai ami bini mote ram podan mote hinke ba dormo sailaya sei tu tel maski ko ang ke ha Christian ek mani bini mote hinke na ko ang mani dumburno asu 46 crore ni ang budget sam mi as kise donor ministry of finance mi ke chi issue meeting pai abono tu ye abai ni project se mami aba develop kami bini mote hinke ba bini ram podo soni chong mole ke ai po chong mung tong sike ang church no so rupe thamai khamu ani Christian church bro to arono donu sir me khamu mi ke siang 3 set of computer goria mission ke Hindu ni mission around 3 computer first donation rio 3 sets mami ang Christian aro dia to mai khamu bin chongo den khena ko so boro morale bo baseless talk bono chung saye actually ang ko se pheram chu yang ke boro chung joto bono sanai reaction renai bro neta tor thong sansin chu yang ke why to give importance to such type of leaders I mean ani samole bosu no ang khaksa joto no tre waha ani uyang joto ti pasa takro no
I wish you all a very very advanced Merry Christmas. Jung takle trek kaham ke dumdam ke celebration khani nangnai ang Christmas ke we have snamya ku takle ang jem sadara at least bini ke laglo ni snamya ku at least 10,000 dora lang cake snaya pa ni Paris thang celebration khani. And coming Sunday I the pasara ni Paris feast day I'm going to join there also. Abun saria mok on feast day ang join khenai. Tomorrow I'm going to distribute utensil. Sini honorable leader of opposition on Miss Depoma tongnai. Sini Pathanal MLA tongnai. Sini Bromna Sonjaimani MLA tongnai. Mami abo samaspati rao. Sini samaj joto irrespective of all communities. Mok Jakma hindi, ini aro Tripura hindi, Riang hindi. Joto Debama Jamati joto maya. Ang Bromna utensil distribution ni. Ang dor mono tuye tha singke ang Christian mondolina cho angri tongnai kham. Girja na angri tongnai kham. Sini especially sini Tiplama khani bo hinge chungbode mana chungya. Jung hasa kau leader ni azai pheden ke we have to respect jung joto no sonman marina joto no space marina NGO khene ma pungto dharma practice khene ma pungto party practice khene ma pungto jung joto no space marina bo ha chini barot ni raida jung chini barot ni constitution se jung bo permission dio ambo pandabo ke abur po jung no bo dharma practice ta khedi bo party ta khedi bo jota kin jung hian man kono odikar ko ami bodi ma bro capital punishment sena ত্রিপুরা তফসিলি জাতি সমন্বয় সমিতি নির্বাচন দলের সুশান মুক্তি মঞ্চ 10 ফাউন্ডেশন দিয়ে পালাই লেখা মেলার মাদনি পুষ্কিনি পানি হাবানগ ত্রিপুরা তফসিলি জাতি সমন্বয় সমিতিনি জেনারেল সেক্রেটারি এবা হাস্তিনি কচাম এমএলএ সুদন দাস কক্থুমনা রনি বসকাং শাখা দলের সুশান মুক্তি মঞ্চ 10 ফাউন্ডেশন দিয়ে 2014 বিশনি 27 নভেম্বর নিউ দিল্লি কনস্টিটিউশনাল হল দলের সুশান মুক্তি মঞ্চ শাখা শাখা পুইলানি সিমিনো সিনি হাস্তিনি কমরেড অনিল সরকার বাই সামখলাই থাইনি পিয়াবা বোতাবু ই সিনসার পরীক্ষা 2014 বিশিব দলিত সুশান মুক্তি মঞ্চ সংখ্যা জাকা পিয়াবা আবনি সগাং হাস্তি কতঙ্গি দলিত নি মান থাইনো তয়ে জবা জেংখা জাকা হনি শাখা এমএলএ সুদন দাস সুশান মুক্তি মঞ্চের 10ম প্রতিষ্ঠা দিবস 2014 সালের 27 নভেম্বর নয়া দিল্লিতে কনস্টিটিউশন হলে আমাদের এই দলিত সুশান মুক্তি মঞ্চের জন্ম হয়। শুরুতেই আমাদের রাজ্য থেকে আমাদের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের অন্যতম কমরেড অনিল সরকার তিনি ছিলেন, আমিও ছিলাম। আজকে আমাদের কমরেড অনিল সরকার আমাদের মধ্যে নেই, আমরা প্রথমেই শ্রদ্ধা জানাই। আমরা যদিও 2014 সালে দলিত সুশান মুক্তি মঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু তার আগেই গোটা দেশে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন নামে দলিতদের অধিকার নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়েছিল। আমাদের রাজ্যে যেমন ত্রিপুরা তফসিলি জাতি সমন্বয় সমিতি শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকে, 1980 সাল থেকেই আমরা আমাদের এই সংগঠনকে গড়ে তুলেছি। এইভাবে গোটা দেশে এই সমস্ত দলিত আন্দোলনের সংগঠনগুলিকে নিয়ে দলিত সুশান মুক্তি মঞ্চ গঠিত হয় 2014 সালের 27 নভেম্বর। মূল লক্ষ্য হচ্ছে গোটা দেশে দলিতদের উপর যে নির্যাতন, শোষণ, বঞ্চনা, অত্যাচার, এটা হাজারো বছরের পুরনো আমাদের দেশের এই সমাজ ব্যবস্থা রয়েছে, বিশেষ করে এই মনুবাদী ব্যবস্থা, চতুর্বর্ণ বিভক্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সেই মনুবাদী ব্যবস্থাকে অনুসরণ করে আমাদের এই সমাজ ব্যবস্থা চলে এসেছে, বিশেষ করে হিন্দু সমাজের মধ্যে। সেই ক্ষেত্রে যারা দলিত বা শূদ্র, তাদের জন্যে মনু সংহিতাতে সমস্ত অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। সম্পদ, শিক্ষা, অধিকার, সম্মান, সমস্ত দিক থেকে। আজকে দীর্ঘ এই বছর পরেও আমাদের দেশের স্বাধীনতার 76 বছর হয়ে গেছে, এখনও দলিতরা বঞ্চিত। বিশেষ করে 2014 সালে বিজেপির নেতৃত্বে সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই আক্রমণ এবং বঞ্চনা তীব্রভাবে বিরোধ সৃষ্টি হচ্ছে, বাড়ছে। মায়েদের উপর, দলিত মেয়েদের উপর, তারপরে দলিত যুবকদের উপর নৃশংসভাবে অত্যাচার সংঘটিত হচ্ছে। তার প্রধান কারণ হচ্ছে আরএসএস দ্বারা পরিচালিত বিজেপি।
আরএসএস আমাদের দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ডক্টর বি.আর. আম্বেদকরের নেতৃত্বে যে সংবিধান রচিত হয়েছিল সেই সংবিধানকে বিরোধিতা করেছিল। তারা চেয়েছিল মনুসংহিতাই হোক সংবিধান। সেই মনুসংহিতাতে বর্ণবাদ প্রতিষ্ঠিত, নিম্ন বর্ণের উপর অত্যাচার নির্যাতন, সেটাকেই এই প্রতিষ্ঠা দিচ্ছে আজকের বিজেপির নেতৃত্বে এই সরকার। এজন্যই দলিতদের উপর, নিম্ন বর্ণের মানুষের উপর এই অত্যাচার দিনের পর দিন বাড়ছে। আমি পাওয়ার জন্যেই গোটা দেশের দলিত অংশের মানুষকে সংগঠিত করে লড়াই করছি দলিত শোষণ মুক্তি মঞ্চের নেতৃত্বে। আমরা আগামী 4 ডিসেম্বর দিল্লি পার্লামেন্ট অভিযান করতে যাচ্ছি। তার মূল দাবি হচ্ছে দলিত অধিকার এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা, যেটা ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর সারা জীবন লড়াই করে গেছেন যে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সামাজিক ন্যায়ের কথা আমরা কেন বলছি? আমরা দেখছি শিক্ষার ক্ষেত্রে, সম্পদের ক্ষেত্রে, ব্যবসার ক্ষেত্রে, জমির ক্ষেত্রে সমস্ত দিক থেকে দলিতরা পিছিয়ে আছে। এখন আমরা সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য দাবি করছি জাত ভিত্তিক জনগণনা করা হোক। তার মধ্যে দিয়ে সমাজের কারা এগিয়ে আছে, পিছিয়ে আছে, কি অবস্থা সেটা পরিষ্কার হবে। দলিতরা কি অবস্থায় আছে, আদিবাসীরা কি অবস্থায় আছে, ওবিসিরা কি অবস্থায় আছে, সেটা দেখে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। যেমন বিহার সরকার এরই মধ্যে এই জাত ভিত্তিক জনগণনা করে তা প্রকাশ করেছে এবং দেখা গেছে দলিত, আদিবাসী, ওবিসি তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে। সেই অনুসারে তাদের অগ্রগতির জন্যে, শিক্ষা, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্যে তারা তাদের বিধানসভায় আইন করে সেই দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সেজন্য আমরা দাবি করছি গোটা দেশের এই অবস্থা দূর করতে গেলে, সোশ্যাল জাস্টিস দিতে গেলে, সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে আগে তার তথ্য বের করে আনতে হবে, জনগণনা করতে হবে। এটা বিজেপি বিরোধিতা করছে। এত ভয় কেন বিজেপি? দলিত, আদিবাসী, ওবিসি তাদেরকে যদি হিন্দু বলে মানে, তো তাদের এই দুরবস্থা দূর করতে কেন বিজেপি অনীহা প্রকাশ করছে? তার পেছনে আসল উদ্দেশ্য কি? আমরা দাবি করছি এই সোশ্যাল জাস্টিস, সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে, সকলের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে জনগণনা চাই, তার ভিত্তিতে যাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এর মধ্যে দিয়েই দলিতদের যে দুরবস্থা, তাদের যে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক দুরবস্থা, তার থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। এই জন্যে আমরা এই লড়াইকে শক্তিশালী করব। এই লড়াইয়ে সমস্ত অংশের, শুধু দলিতরা না, আদিবাসীরা না, ওবিসিরা না, মহিলারা না, সমস্ত অংশের গণতান্ত্রিক দেশপ্রেমিক মানুষ এগিয়ে আসার জন্যে বিজেপির শাসনে যেভাবে বেকার, যুবক, কৃষক, শ্রমিক, সাধারণ অংশের মানুষের দুরবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে বিজেপিকে ক্ষমতায় রেখে এই অংশের মানুষের উন্নতি হবে না। তাই আগামী দিন বিজেপিকে হটানোর জন্য লড়াইয়ে সমস্ত অংশের গণতান্ত্রিক মানুষ এগিয়ে আসার আহ্বান রাখছি। যেভাবে 28টা রাজনৈতিক দল আজকে একত্রিত হয়েছে, আমরা হায়দ্রাবাদে জাতীয় ন্যাশনাল দলিত সামিট অনুষ্ঠিত করে 100টির উপরে দলিত সংগঠন একত্রিত হয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করব। তারই ভিত্তিতে 4 ডিসেম্বর দিল্লি অভিযান আমরা করছি। সেই দিল্লি অভিযানকে সফল করার জন্যে আমরা সমস্ত অংশের মানুষের কাছে আহ্বান রাখছি। এভাবেই
subai lukurona ani mangka onukoloi kami ompi jantrana kami wo ang tabo koloi samajni samajpati kamchikau kotha khana pungai kengkano gailin puso ani pod unnot hoi থাকছিনা সেই হিসাবে আং যতটুক সম্ভব চিনি কলই সমাজ নাইকলনি বাগৈ চেষ্টা খালাইনাই অবনি ইয়াকল রগল কোনো অবহাইনি তাবুকতো বিনি পরে ও নং রাজা अंनाय ও রাজা अंनानि बिसि बोसोर नायसिंनानै ना abo chini ত্রিপুরানি লাইবো মাবা কলই সমাজনি রায়দা সাতটা ক্লেম দङ কলনি बिसिङाव रजिगै वाकला वाकबुर आबेल बुकां जराय कुसु बुकां এইভাবে সাতটা ক্লেম দङ আর সাতটানি খরচা সদস্য প্রতিনিধি এক্সিকিউটিভ কমিটিও ফাইও আর बिसिङाव दङ सेङा खुक्सुम जाकसुम गाबु কামজিকাও গাইলিমরাই খরকসা সেঙা হিসাবে প্রথম নিযুক্তমান পরে ব 21 বছর কলেজ সমাজনি সামাজিক নিয়ম নীতিনে তুইদুলু সামং মাতাং হাইকাও তিরকমতি নংनि তং संखांनाय लुखुरक हायखौ आहासिन लुखुरकनो नों बबा हायजि ककसारानि मुजुं आनि ककसारमानि अबनो वानसुमं दङ जे ताक्लाय 155 तम बासरिक कलय रायबालमा पान्दा এই পান্দানি বিসিংতুই जों এই জম্পুজলা আমচাयो তিনিनो और जों रायबालमा पान्दानि बिसिंथि सिनि रायगोसाम बनि पद खालि जों थांनाय खाना बुंनायखौनो जों सिनि तुइदो आमचायो अलरेडि गाइलेम सप्ताहखौलाय बरायङै थांनाय যদি কোনো বনি শারীরিক অবস্থা খুবই হামথায়া হাইবানো जों जब थांनाय 7 जना बा समाजपति रक तुइदुलु नुबनो सामं थांनानै चेष्टा नानाय তাই आंनि मेसेज दङ सिनि कलेमा कलेजा आसामनि थिकि थुइमा जारा परम्परा जे रीति रिवाज आबनो जों तृणमूल स्तर अर्थात गामिनि खामदलनि थिकि सुरु खालायै गामि चौकदिरि जों संलायो এই चौकदिरिनि बिसिंथि बोसोरावैसा रायपालमानि पान्दा बिसिङाव जों पारानि रिपर्ट बुनालायो सेन्सासनि बिसिंथि बबो गामियाव चौकदिरिनि एंगेल दुइ कागलायमानि गायलाबारि खायलायमानि थैलायमानि श्राद्ध शान्ति ताई बिचार आचार समस्त बिसिनति जों बे रायबालमानि पान्दानि बिसिंथि रिपर्ट नालायो एबं जों रिपर्ट नालायमानि बिसिङाव सारा त्रिपुरा राज्यनि जे रिपर्टनि मते जे जायगायाव जों समाजपति हिसाबै थाङै बिचार हायकाबा सामाजिक जे अनुष्ठानाव समाधान खालायनो नांगौ जों आबो समाधान खालायो एबं এই रायबालमानि बिसिंथि आं जोंनि कलेमा कलेजा हायकाबा सारा त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा साबो सोंनो अबनो मेसेज दिनानै मुसु जे ताबो सिनि এই যে যুব সমাজ কলেজ সমাজनि बिसिङाव বিশেষ खालायै जे যারা फेकजांना मानैबा नोंजांना मानै नोंमोननि चामानि बिसिंथि जे जाप्रे करै तंनाय रानो हाबा नारगोबा बयबो साजावो जे आपने सं नरनि बागैनो जों बोसोराव बायसा रायबालमानि पान्दानि बिसिंथि आगामी दिननि बागै जे कलेज समाजनि रायजोनि कर्मपन्था पद्धति बा सामं काहाम थांनायनि बागै जों सिद्धांत लायजाखुनि आबोनि बिसिङावनो जारा तावखौनो এই যে দ্রাগ কবলি তংনাই নেশাও কবলি তংনাই বরকনাनो आं आह्वान आरो যেখানে ড্রাগসनि बागै যে ড্রাগসनो सानामना होनाय सरकारिभावे जिता केम्प खुलाजाक तंमानि आरो जागाराव थाङै जाहाथे भट तंनायनि बागै এবং বিশেষ खालायै যারা যিনি কলয় শিক্ষিত हायकाबा যুব সমাজ स्टुडेन्ट होननानै बुङाबो फानो आं कयो जेबाबे फानो बरनो तगिया बुयाकारै कुसले बुजामानि काहामतुइ बिसिङै खालायै ड्राग्स तासा दिहनि सालायै समाधान तुबनायनि बागै
usuk soino tini nirak 105 mana tomar raibal mani panda success ongtong jotono khulungba hambai tat masa masih tobo obai soba kaham khaiman ani khub ani mote khushi laibar mani nini rai somas sonmiron khaimani ang amcha obahai bobe sote dai kaham khainani musungo bo songni tini nung o jaga rai biman jak ani kai dupni somasni puran rasti na dupni puran rasti rai nia mandrok sia ketan mandrok mungkin niam kanon rauk sisok yako at kaman maba kai obai unu soba manjak yako norok ni rupini bo songni bisingo busuk bisikai busuk rok nasingi tini norok chini rai chamani kai 5 bosor jora rai chao sengyan cengai sengya sapia ngenini kabur garam rai abahai 5 bosor por kai sauta paithangni je nung tini raiman mani bo jaga o nung tini rai hini songjaka o bo kamini tini seutu phaija angkai teikoi kamini rai tongman chini rai tongmani angkai lupasura seiten thangja kata oro tini koloi somas ni bisingo haya keba koloi rong bisingo tini wakbur abel obai hini opojak kong panci khaijak kong norok ni bisingla tam bombai bomai okonukti chini panci chini betongo kerjang tongo tior tongo tai tam tongang besaso imaya barta panci tongo haike tini obai somas khaine ba tini norok hai raja hinjak nei rok tini nungni ni khukbai bobai ke kokosana ne musung lukurong no ba oko hainang kata kaham hambai tai bekraina ne abai kita nam chungta ani ni sinimo ani chinimo an chinum ba kiskari kota bumo krishna palupni lupni sung tini kolai do phani kolai rival ma panda 155 tini oro rival jagai tongo gatai joto hodani okra rono rai song tai jot brono boko baujak ngabra bu phai sok paijak o pandawo nga sung tini chini o pandawo joto no traditional no kan laika bari rao salarao bo gatai om haigana sung bisi prum haiga basic tham khlai kaisa rai jao tarpore tab to oro last rival jagai tongo ga khali hinga sung chen songnai tuidu thangnai haike umma hai ongmani yabu rogo mahai tini mela tela jago pa tini korok ni bisingti kok asai tungbo aba hai mela roko chini thenang isati injak ne rok korok o jaga rok phejak ni mani rok sereng hinbani obaki rok nutile tam kok sanan oro pandawo to sung jotono hodani borok gatai oro kami chokdri tai joto do phani amo satta panji tongo chini amra bhai ko jotono manjak phai oro unga serai ro to amo oro phek jangnai manai chai maya hnai no sung age no committee hoite ogo salaijak chini kaisa wings tongo KWS butongo nga KYF butongo nga brano omono naikolota haike kok thaise bai tini hastin lukurok no tam kok sanan ang chini Tripura ni joto chini kongthai bara omono sanamujo je chini culture chini sinumung ongkha chini tomong chamong kanmong omra no jeng bahaigai mathangai naraknai chini kau chini chamong om hairon jeng mathangai ma naraknai ta ani sinumung ongkha ani bumong mala koloi raiburi je khunjago kami hingga ani asai mani kami hingga to ompi hingga tabo angkai jagai thangka mono dolayo tini bang wai ni olai raibal mani pandao manjaka dui ek bosor sekang jompui oskol ne o sakani wa tini bo o jaga manjaka
आगे निसिमी जे चाहिँ फेमेनी श्रीसिति निसिमी चाहिँ फाइव हुमाने चाहिँ महाराजा राजा रंनि आमल निसिमी न मसलै फेमेनी सोसाइटी न दफानो बाके माने दैदोल नाय अमो जों अरो फाइव ने गाहाम के जे सियारनो सिवै थां गे बेलायके एक्सपीरियंस माहाय जागाराव सफैमेनी दाने के जों आगे कलैराय बालमानि हनै जों खोनाय दङ दाबो बाहायनो बाक्सो बाहायके खोनाय दङ किन्तु प्रेक्टिकली जत बर' माहाय नगैनो स्कोप माया ओ पान्डानि बिसिंते चिनि दफा जे दंमानि दं आप्लाय गाहाम मेसेज मानाय थानसाके बाहायके चिनि समाजनो बसगां गुसुगो कारै दलां मानाय अमहायरो चिनि अक्रारंनि खोगदै खोनानाय दैबो चिनि ट्रेडिशन कालचार न जों बाहायके प्रोटेक्शन खायनाय बा प्रोटेक्शन खायमेन जों बाहायके नगै मानाय अमहायरक जों अ जागाव फायो सायमान बे ब्लेके अमहाय पान्डा रग जरा फायनाय रग जातिनि प्रति दफानि प्रति बाहायके जों दैबो माने साग न कुसुगो तिसानानि अमहायरकबो जों गाहामके सायमान साराके अबहाय मेला रकनि बिसिंतिनो बिसिरबा थेनाङि जाति हिंजाकनाय चिनि सिख्ला सिख्लिरो अबहाय रकनो बिसिरबा नुकजागो तिनि ड्राग्स जामानि हायके एलकोहल भेक्सिन नामानि अबहाय रक नुकजागो तिनि अबतिरो मतिले तामको कसानान मुसुम अमतो प्ले इशू पतर नामानि कक संखा तानि के गोबांमा प्रोग्राम रो जों कमा सालायो जे जेकुनु सरकार थों सिनि रायरनो ड्राग्स जामानि कासोवानि बर' कासोइमे सिनि समाज सिनि हदा जे तंनाय रौ बरक्सि यूनाइटेडली अमाहायनो बाहायके प्रोटेक्शन खायनाय सचेतन रवानि थों प्रोटेक्शन खायनाय थों इनिशिएटिव नावानि नां इंगे बै व्यवसा खायनाय थांनाय ड्राग फालनाय जोंनि जेनेरेशन ताबो रायदक जामानि यूज खायमानि बसुदु ओ रायसिमि नष्ट होय थांया ओ फैमिली सिमि नष्ट होय थांया पूरा समाज ओ नष्ट होय थां कासे जेनेरेशन हानि बाङै जोंनि समाज अमनो दैबो स्टेप काहांखे नानि नांगौ ताबो नाजागै दंहै फनो जत कम्युनिटी नो अमनो सचेतन तबनि नांगौ प्रोटेक्शन खायनि बाङै इनिशिएटिव नानि नांगौ तानिके प्रशासन नि होइते बरक जेसे खायफनो जोंनि गामि आमसायो कुनो प्रशासन पुलिस प्रशासन थों अमाहायरो नांमानि जरावबो सगया गेहानि बाङै जोंले पारावो दङ पारानि लोको खाजाक दङ समाज खाजाक दङ बर गाहामखे नगै दं के कासनानि बाङै इनिशिएटिभ नानानिबो नावैमान ओ पान्डानि बिसिंते आगिरो बोजों खोनाव ड्राग अवेयरनेस नि कायसे नाटक रक ड्रामा रक जों कुनो जामानि रक नगै दं के ओ प्रोग्राम बेलायके हेल्पफुल नाय चिनि समाजो चिनि दफावो चिनि सोसाइटिओ तानिके अरनि बिसिंति गोबांमा हामख्रायनि मेसेज बो जों नगो चिनि ट्रेडिशन न जों बाहायके प्रोटेक्शन खायनाय बबो नगो जे कमाय थांजाक चिनि मंगरनो बो जों दलक ताबो नगै फाय गे समाज न चिनि हदानो अमनो प्रोटेक्शन खायमाने चिनि जुबग्रनो कासनानि बागै गे क्राक स्टेप नावै या प्रेसे खांगे फाइने चालबो सरायरनो बसं ताबोनि साइ टेक्सेले कासोइमाना तांशला আগরতলা টাউন হল ন্যাশনাল লেভেল কলাতে সংখ্যা জাখা আসানি পান্ডব মানচাকা আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন মেয়র দীপক মজুমদার খবই কুবনি আদংর পান্ডব মেয়র দীপক মজুমদার শাখা কলাতের মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্র মোদী 2015 বিশ্ব সংসদ রেখা লেখা সিরংমানি লগি লগি সিরংনাই জিকসনি गोबांमा बेदेको बरकनि मुचुकमानो तिख्लायना बागैनो कलातेर संसद रेखा मन्त्री बखरक और तेनि बिसिंते हास्तिनि सिरंनाय जिकसनि मुचुकमानो तिख्लाय नेशनल लेभेलनि गोबांमा कलातेर सक्सेस मानै हास्तिनि मुं जोंसासा खलायनाय तांशाला আগরতলা टाउन हल সংখ্যাজাক नेशनल लेभेल कलातेर मानजागै आबाहायनो शाखा আগরতলা म्युनिसिपल कर्पोरेशन मेयर दीपक मजुमदार बतेबो शाखा ताबो रों सिरनाय जिकसनो हाकतो निथिना आबनि बागै बरकनो काहामके फुरुंमुरिना बागैनो गोबांमा नांखुकमानि जाप्रिना हारका हास्ते हापां होनै शाखा मेयर दीपक मजुमदार विशिष्ट शिल्पी श्री अमर घोष महोदयকে যিনি আজ ভোকাল মিউজিক ক্লাসিক্যাল এবং ট্র্যাডিশনাল এই বিষয়ে বিচারকের আসনে অলঙ্কৃত করছেন আমরা এবার শ্রী সুস্মিতা ভূমি শ্রী বিনোদ দেববর্মা এটা নিয়ে একটু ছেড়ে দেন না
বিচারক 2D 3D ভিজুয়াল আর্ট ফর্মে সুমন ভট্টাচার্য মহোদয়কে আমরা বরণ করেছি সুমন ভট্টাচার্য মহোদয়কে। এই কলা উৎসবটা কেন করা হয়েছে 2015 থেকে আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির হাত ধরে বিশেষ উদ্দেশ্য চিন্তা ভাবনা নিয়ে স্টুডেন্টদের মধ্যে এটা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আমাদের রাজ্য সরকারও সেই দিশায় সেই চিন্তা এই কম্পিটিশন করেছেন করে চলছেন। মূলত উদ্দেশ্য হচ্ছে এখানে তরঙ্গট নিয়ে এমপি সভা মহোদয় বলেছেন যে কি কারণে কলা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে বা উদ্দেশ্য কি। তো আমি এটা বলবো যে কলা উৎসবের উদ্দেশ্য একটা হচ্ছে আমাদের সরকার, আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার, আমাদের রাজ্য সরকারের, আমাদের দপ্তরে যারা 9, 10, 11 এবং 12 স্টুডেন্টরা আছেন তাদের পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি অন্যান্য গুণাবলী যদি সুপ্ত আছে তাদের ভিতর সেটাকে প্রকাশিত করা, বিকশিত করা এবং প্রসার করা, এটা হচ্ছে এই ধরনের কম্পিটিশনের মঞ্চ। স্টুডেন্টে তাদের পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন 10টি আইটেম যেখানে দেওয়া আছে, বিভিন্ন বিষয়ে নাচ, ডান্স বা অন্যান্য যে বিষয়গুলি, অনেকগুলি বিষয় আছে। ভোকাল মিউজিক, ক্লাসিক্যাল, ট্রেডিশনাল, ফোক, ইন্সট্রুমেন্টাল মিউজিক, মেলোডি, ডান্স, ক্লাসিক্যাল ডান্স, ফোক, ভিজুয়াল আর্টস এবং বিষয় যে ড্রামা, সোলো, যেটা অ্যাক্টিভ। সার্বিকভাবে একটা স্টুডেন্টকে তৈরি করা প্রকৃত মানুষ হিসাবে এই গুণাবলী যদি থাকে তার আগামী দিনে চলার ক্ষেত্রেও সার্বিকভাবে শিক্ষা তো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস আমাদের দেশে। আমরা জানি আমাদের সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার শিক্ষা বিষয়ে অধিক গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়েছেন, নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হচ্ছে, আমাদের রাজ্য সরকারও করেছেন। শিক্ষা ব্যবস্থার অনেক আমল পরিবর্তন হয়েছে, পরিকাঠামো অনেক উন্নত হয়েছে। এখন যারা আজকে এখানে যারা স্টুডেন্ট আছে, যারা আগামী আমাদের রাজ্যের ভবিষ্যৎ, দেশের ভবিষ্যৎ, দেশের সম্পদ হবে বা রাষ্ট্র গঠনে যারা নিজেকে আত্মনিয়োগ করবে, তাদেরকে প্রকৃতভাবে শিক্ষিত করার জন্য আমাদের রাজ্যে আমাদের সরকার, আমি বলবো গুণগত মান অনেকটা পরিবর্তন, পরিকাঠামোর দিক থেকে এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে, ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে। যারা আজকে এখানে স্টুডেন্টরা আছে, যারা আমরা এখানে আজকে মঞ্চ আছে, আমরা এই শহরে, এই রাজ্যে পূর্ণাঙ্গ বিদ্যালয়ে, মহাবিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছি, শিক্ষা গ্রহণ করেছি, বা আমাদের যারা এখানে অনেকে টিচার আছে যারা শিক্ষা দান করেছেন, শিক্ষা গ্রহণ আর শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে তখন একটা পরিস্থিতি ছিল অনেক কঠিন। আর এখন যারা স্টুডেন্টরা বিভিন্ন পর্যায়ে, যারা বিভিন্ন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছেন বা প্রাথমিক স্তরে, আমাদের সরকারের বিভিন্ন পরিকাঠামোর উন্নতির কারণে এখন কিন্তু অনেকটা শিক্ষা গ্রহণ অনেকটা ভালো হয়ে গেছে। স্টুডেন্টদের এখন আর যে কোনো কারণে তাদের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায় বা কষ্ট অসুবিধার এই জায়গাটা নেই। আর আমাদের রাজ্যে এখানে 2জন ডিরেক্টর সাহেব আছেন, আমাদের রাজ্যেও এখন কিন্তু উচ্চশিক্ষা নেওয়ার জন্য বহিরাজ্যে যেতে হয় না, যেটা আগে আমাদের সময়। আমাদের সময় দেখেছি আমাদের কৃতি অনেক স্টুডেন্ট আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য কিংবা কোনো কারণে তারা কিন্তু বাইরে গিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। অনেক মেধা এই রাজ্যে নষ্ট হয়ে গেছে, তাদের কাজে লাগাতে পারি আমরা। কিন্তু এখন যদি এই পরিস্থিতি রাজ্যে নেই, এই দেশে নেই। আমাদের রাজ্যে প্রচুর মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে, টেকনিক্যাল কলেজ, মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ, প্রচুর কলেজ হচ্ছে। এখন আমাদের স্টুডেন্টদের কিন্তু এই রাজ্যে ইচ্ছে করেই তারা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন।
অনেক সুবিধা, অনেক পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে। কাজে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতভাবে একজন মানুষ হিসেবে যদি তার অন্যান্য গুণাবলী থাকে, আমার মনে হয় তার পরবর্তী জীবন যাত্রা ক্ষেত্রে, এটা সামাজিক হোক আর প্রফেশনাল হোক, সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেকটা কাজে লাগে। আর নিজেকেও শারীরিক শরীরের দিকে যেমন সুস্থ রাখা যায়, মানসিকভাবে যেমন তার মানসিকতা চিন্তা ভাবনা অনেক বেশি বেড়ে যায়, পাশাপাশি সমাজের প্রতি অনেকগুলি কাজ করা যায়। কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন আমরা একজন শিক্ষিত ব্যক্তি যেমন শিক্ষা প্রসারে উনি কাজ করেন শিক্ষাকে আর নিয়ে যাওয়ার জন্য, কিন্তু তার সঙ্গে যদি এই গুণগুলি থাকে, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলটা কিন্তু আরো সমৃদ্ধ হয়। তো আমাদের মধ্যে এখানে অনেকে গুণী যারা আছেন, আমি দেখেছি তাদের যে শিক্ষা আছে তাদের সঙ্গে কিন্তু এই গুণগুলি আছে, যারা অন্য অনেক মানুষকে শিক্ষাদান করতে পারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। কাজে এই কলা উৎসব আমার মনে হয় যারা আজকে ন্যাশনাল লেভেল এখান থেকে যাবেন, তারা রাজ্যের মান গৌরব বাড়াবেন এবং নিজেকেও সমৃদ্ধ করবেন সব দিক দিয়ে, মানুষ হিসাবে এবং স্টুডেন্ট হিসাবে। আমার আশা থাকবে এই কলা উৎসব, যে কারণে প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে শুরু হয়েছে 2015 থেকে, আমাদের রাজ্য খুব সুন্দরভাবে পরিচালনা, শিক্ষা দপ্তরে যারা আধিকারিকরা আছেন দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছেন এবং যারা শিক্ষক শিক্ষিকারা আছেন তারাও কিন্তু বিদ্যালয়ে স্টুডেন্টদের সেভাবে শিক্ষিত করছেন। আমাদের একটা সুবিধা আছে যে আমাদের এই রাজ্যে মানুষ সবাই এক জায়গাতে আছে, যে চিন্তা ভাবনা যে আমাদের স্টুডেন্ট যারা ভবিষ্যৎ আমাদের রাজ্যের আমাদের দেশে আগামী সম্পদ রাষ্ট্র গঠন সমাজ গঠনে কাজে লাগবে, তাদেরকে সুশিক্ষিত করা, তাদেরকে সুন্দর মানুষ তৈরি করার ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকেরা আমাদের রাজ্যের মানুষ কিন্তু কাজটা করছে। কারণ আশা থাকবে যতनो खुलुमखा खाबाय खुबायनो आं दिनै जों आसगलायमानि कारन ओंखा जों 25 तारिख डिसेम्बराव जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरा नि तरफ থেকে কাইসা রেলি কারিলাইমাनि कारन ओंखा जों चिनि हाव तो गोबां धर्मनो तैबै हिंनाय बरक दङ। ओ धर्मनो तैबै हिंनाय बरक रंनि बिसिङो जतनिसाय जों नुग्लायखा चिनि बुकुम बारा बरक रंनो बै टार्गेट खायै चिनि धर्मनो बै नष्ट खायानि चेष्टा नालायो। ओंखे हायके जों ते कायसा नुग्लायमानि ओंखा जारा ख्रिस्टान ओंगै थांनाय बरक रं बरक ओंखा माइनरिटी वो फायो ओंखे माइनरिटी नि फैसिलिटीज बनावो ओंखे कुंबारा ओंगे एसटी कोटानो बरक यूज खाई तंखा यूटिलाइज खाई तंखा ओंखे गोबां मा जागाव नुगजागो एसटी कोटानो बरक मानसि गोबां नालायखौ बै तंलाहा चिनि मा थाइनो बरक से नालाय बै तंलाहा ओंखे चिनि उ रैली नो खाइमानि उ प्रोग्राम नो खायनि चिनि उद्देश्य ओंखा बरक नो जों कायसा मेसेज रवानि कि कायसा जेहेतु नों तो चिनि धर्म न हाजाग्लिया चिनि संस्कृति न हाजाग्लिया चिनि परम्परा न हाजाग्लिया हिनो ते आलादा न नावै थांला हंखे ओ आलादा धर्म न नामनि जेता सुबिदा दङ बननो नों तैयै तंगै जासिबि निने आसल धर्म न नों हाजाग्लिया हंखे चिनि आसल धर्म न चिनि आसल तमं चामं कृष्टि संस्कृति न तैयै तंमानि बागैसि जों तो शेड्यूल ट्राइब नि फैसिलिटीज मान ओंखे ओमनो जे जों कृष्टि संस्कृति न तैयै तंनाय बरक न मालांग जेहेतु निरक सलाय जागै थांलाहा ओंखे सलाय जागमानि धर्मनि जेता फैसिलिटीज दङ बनो निरक नालायसि जों कुनो धर्मनि बिरोधी व सामंखाया जस्ट कायसा अमरसि कि कायनो सुबिदा ताना दे कायसा न सुबिदा ना दे जदि सि नों एसटी कोटा नानाय हंखे जानि जा कृष्टि संस्कृति नि नियम रीति न तैयै तंबाय ओमो कायसा जों ओबो खायानि नायै तंगो हंकेते कायसा ओमो सुदचिनि त्रिपुरा हास्ते वया ओमो भारत हाकतरनि जतो हास्ते वनो जों खायै तंगो आसाम सरो खायै बायखा महाराष्ट्र सरो खायै बायखा राजस्थान सरो खायै बायखा चिनि हंकेनो जों 25 तारिख डिसेम्बर खायै ओमनो तो डॉक्टर कार्तिक उरांजी आइगिनो पार्लियामेंट उकगनो दिसाखा प्रेसिडेंट नो बुजमा खाई रखा उकगनो तैयै मेमोरेंडम रखा आपनो कचारो उमो इम्प्लीमेंट ओंमालिया ओंखे ओ मैटर न जों हाय तेवैसा दिसाब लाइफिनाय जत राज्य व हास्ते व जों कायसा सम्मेलन बखायनाय रैली बखायनाय गोबां हास्ते व ओंगै थांखा जे बाकी तंनाय र जों खायनाय बनो खाइबाय परे चिनि अरनि स्टेट गवर्नमेंट न बुचुं रनाय चिनि गवर्नर न बुरनाय ओंखे जत बुथुके थाङै जों भारत हाकतरनि नायकलनाय रंनो बुचुं रवैनाय जे कार्तिक उरां डिमांड खाइमानि चिनि बुकुं बारा रंनि माथायनो नारगानि बागै चिनि जनजातिनि समाजनि मरल वैल्यूज
कृष्टि संस्कृति न नारगाने बाङै जे कक्ति सामानि बनो इमप्लिमेन्ट खाइदिहि जों आसंनो साख्लायानि मुसुबो दिनि अंके जों जत सामखायै दंगो अमनो जों कतर माखे जों 25 डिसेम्बर कारि लायनाय सामखायै रेली कारि तति समालोचना खाइलायतति बनिफ्राय दिल्लीआवबो थांलायनायनि जों जतनो खाबाक साखे याप्रिसियानायनि जों चंलायलाहा हामबाय जतनो बायनि मुंते डेजिगनेशन आनि मुंखे मिलन रानी जमातिया আরেকটা জিনিস আমি দেখেছি, কালকেও অনেক সাংবাদিক বন্ধুরা আমাকে জিজ্ঞেস করেছে যে আপনি একটা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করুন, কি একটা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ, মঞ্চ মানে তো স্টেজ, এটা কি স্টেজ আমি জানি না, এটা কি পোশাক পরে যেতে হবে সেখানে, না কোনো কালার নিয়ে যেতে হবে আই ডোন্ট, তবে ওই মঞ্চ নাকি একটা সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছে 25 তারিখ ডিসেম্বর তারা যারা শেডিউল ট্রাইব থেকে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে বা করেছেন তাদের এসটি সার্টিফিকেট যেন বাতিল যায়, তার বিরুদ্ধে একটা পথ চলা আন্দোলন বা কি বলে এটাকে রেলি, খুব সহজ বাংলায় আমরা বলি এটি কি, এটা রেলি করবে। ওকে, আমি কম বাংলা জানি। সো কি বলেছে আমার আমার প্রথম প্রশ্ন হলো সরকারের কাছে, ওরা নাকি একটা পারমিশনও চেয়েছে যে আস্থা বলে গ্যাদারিং করবে। এটা হয় সারা বিশ্বের মধ্যে বড় দিন ক্রিসমাস ডে। আমি দেখেছি এখানে অনেক সাংবাদিক বন্ধুরা আমার মতো হিন্দু, বাট আমি ক্রিসমাসের সময় বিশাল কেক এনে সকাল থেকে কাটতে কাটতে বিকেল পর্যন্ত আমি কেকই খাই, হ্যাঁ, বাট মাই রিলিজিয়ন ইজ হিন্দু। এটা অনেকেই করে, অনেক আমাদের সাংবাদিক বন্ধুরাও বলে দাদা ক্রিসমাসের একটা কেক খাওয়া হোক। আই নো সো মেনি, আই ক্যান নেম অলসো। তো সেই দিনে একটা আন্দোলনের জন্য এরা ডাক দিয়েছে, এই আন্দোলনে সরকার যদি পারমিশন দেয় তাহলে ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে কি অবস্থা হবে। কালকে দুর্গা পূজার সময় কোন একটা সংগঠন বলবে আমরা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড যে দুর্গা পূজার দিন আমরা আন্দোলন করব, আপনি তখন কি সিদ্ধান্ত নেবেন? আই এম কোয়েশ্চেন। সরকার যদি না জানে, সরকারকে সতর্ক করছি, প্লিজ ডু নট ওয়াক, ওই পথে আপনারা যাবেন না। আরে খ্রিস্টান কি শুধু এসটি থেকে হয়েছে, ওবিসি থেকে কেউ হয়নি, বাস শেডিউল কাস্ট থেকে কেউ কি, আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি একজনও তো থাকবে জেনারেল ক্যাটাগরির কোন লোক খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেনি। কেন এইগুলো হচ্ছে? বলছে যে জনজাতি সুরক্ষা, জনজাতি সুরক্ষা রেগার পেমেন্ট হচ্ছে না, সরকারকে গিয়ে বলো PMAY প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় মানুষ সেকেন্ড কিস্তির টাকা পাচ্ছে না, গিয়ে সুরক্ষিত করো, সরকারকে বলো। প্রায় 7 থেকে 8 লক্ষ বেকার ত্রিপুরায় চাকরি পাচ্ছে না, শিক্ষিত বেকার, সুরক্ষিত করো, সরকারকে গিয়ে বলো। এটা আসলে কিছুই না, এটা হচ্ছে কি মানুষের মধ্যে মানুষের বিভাজন। আমরা দেখব, আমরা আমাদের পক্ষ থেকে বলছি যে এই বিভেদকামী শক্তির সঙ্গে কোনোভাবে আপোষ করতে নেই, তাদের সাথে কোনো মতেই পা বাড়ানো আমাদের উচিত হবে না। ভারতবর্ষ এখনো সেকুলার কান্ট্রি, বিশ্বের মধ্যে আমি কালকেও বললাম সারা বিশ্বের মধ্যে ভারতবর্ষকে কেন মানুষ ভালোবাসে, ওয়াই? এখানে ত্রিপুরারা আছে বলে এরা ভালো পায়, বাঙালিরা আছে বলে আমেরিকার মানুষ, ইউরোপের মানুষ ভারতবর্ষকে ভালো পায়। They love this country as the largest democracy, as the secular state, ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ হিসাবে এই দেশটাকে মানুষ ভালোবাসে। আর এইটাকে নষ্ট করার জন্য
যতদিন সেকুলার থাকবে নো ওয়ান ক্যান টেল যে এসটি সার্টিফিকেট চলে যাবে, যে যার মতো করে ধর্ম করবে তাতে সার্টিফিকেট যাওয়ার কি ব্যাপার আছে? দিস আর অল নেক্সা। মানুষ মানুষের মধ্যে বিভেদ সরিয়ে দিয়ে ভোটের রাজনীতি করা হবে না এইভাবে, ইট উইল নট ওয়ার্ক। এবং আমরা কন্ডেম করছি, প্রয়োজনে ইফ রিকোয়ার্ড গ্রামে গঞ্জে মাঠে সমস্ত জায়গায় এটার কিন্তু কি বলে বাংলা, এটাকে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে। উই আর নট স্কেয়ার। জন্মিলে মরিতে হইবে, অমরকে কোথা কবে। যদি কেউ শাসক দলকে সমর্থন করে মনে করে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতার বিরুদ্ধেই সে যাবে, এটা হবে না। ইট ক্যানট হ্যাপেন লাইক। এগুলো বাস্তব সত্য, সত্যের জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের এই ধরনের বিভেদ যারা সৃষ্টি করতে চাইছে এদের সঙ্গে আমাদের আপোষ করা উচিত নয়, তাদের বিরুদ্ধে যেতে। রিজার্ভ ক্যাটাগরি, হোয়াট ইজ রিজার্ভ? আমি নিজেকে যদি আমি রিজার্ভ ক্যাটাগরি মনে করি, ডু ইউ ফিল রিজার্ভেশনটা এমনিতেই হয়েছে ভারতবর্ষে? হোয়াই রিজার্ভেশন ওয়াজ মেড? আমি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, হোয়াই রিজার্ভেশন ওয়াজ মেড? রিজার্ভেশনটা তৈরি করা হলো সমাজে যারা বুদ্ধিমত্তা নেই, লেখাপড়ার দিক থেকে যারা পিছিয়ে আছে, আর্থিকভাবে যারা দুর্বল, তাদের টেনে তুলতে হবে। অথচ বর্তমান সরকার, আমি বলবো এই সরকার, তারা কি করছে? হাইকোর্টের এটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট রিক্রুটমেন্টের, এটা 2021 সালের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এবং রিক্রুটমেন্টটা হয়েছে 2022 সালে। যখন লিস্টটা আমার কাছে এলো, আমি দেখেছি, আমি অবাক হয়ে গেলাম। ইদানিং কালে আই কালেক্ট দি ইনফরমেশন এন্ড আই আস্ক, যেখানে রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে, প্লিজ গিভ মি, আই ওয়ান্ট টু চেক দ্যাট হোয়াট গভর্নমেন্ট ইজ ডুইং। এতগুলো জায়গা আমি দেখেছি সিলেক্টেড এগেইনস্ট এসটি রিজার্ভ পোস্ট। কে পেয়েছে? সাম মিস্টার সে ববিতা পা। ওকে, তারপর এখানে দেখা গেছে সিলেক্টেড এগেইনস্ট এসটি রিজার্ভ পোস্ট। এই এসসি এসটি রিজার্ভ পোস্ট গুলোকে ডিরিজার্ভ করে অন্য ক্যাটাগরির লোকগুলোকে নেওয়া হচ্ছে। কারণটা কি দেখানো হচ্ছে? বলছে সুইটেবল ক্যান্ডিডেট ইজ নট অ্যাভেলেবল। একটা এসটি এসসি ক্যাটাগরির লোক, তারা কি জেনারেল ক্যাটাগরির লোকের সাথে কম্পিটিশনটা করবে? কম্পিটিশনটা হবে এসটি এসটিদের মধ্যে, এসসি এসটিদের মধ্যে, এসসি এসসিদের মধ্যে কম্পিটিশনটা হবে। হোয়াই আর ইউ রাইটিং দিস? অ্যাডভার্টাইজমেন্টে দেখানো হলো যে 15টা এসটি এবং এসসি হবে 60টা। রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্রে দেখা গেল 22 পোস্ট, অর্থাৎ 7, 15, 22, 22টা হবে রিজার্ভ। আনরিজার্ভে তারা দিয়েছে আরো 14টা। নাও রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্রে বলেছে 50 জনকে রিক্রুটমেন্ট করেছে। when you have given advertisement only for say 35 people, why are you taking more number of people? এই অ্যাডভার্টাইজমেন্টের সাথে কোনো যোগাযোগ নেই। এবং আমি খবর নিয়েছি, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার দপ্তরকে আমি জিজ্ঞেস করেছি, এসসি ওয়েলফেয়ার দপ্তরকে আমি জিজ্ঞেস করেছি, এই যে পোস্টগুলো রিজার্ভ করা হলো, আপনাদের কোনো অনুমোদন নিয়েছে? কারণ আমি কে, হু এম আই টু টেল অল দিস? কারণ দেশের মধ্যে আইন আছে, দেশের আইনের সাথেই ত্রিপুরা রাজ্য একটা আইন করা হয়েছে, দি ত্রিপুরা শিডিউল্ড কাস্ট এন্ড শিডিউল্ড ট্রাইব রিজার্ভেশন রুল 1992 as amended up to May 2007। কি বলেছে? যে কোনো রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্রে রাজ্যে 31% এটা এসটিদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং 17%
এটা এসসিদের জন্য থাকবে। বাই চান্স যদি এটা রিজার্ভ করতে হয়, সেই ক্ষেত্রে ডিপার্টমেন্ট অফ শিডিউল কাস্ট and Department of Scheduled Tribe may accord concurrence for de-reservation. এই কনকারেন্সটা নিতে হবে, না নিয়েই করছে। তো রাজ্যের মানুষের জানা উচিত, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও জানা উচিত যে এইভাবে আপনার প্রশাসন চলছে এবং আপনাকে না জানিয়ে হয়তোবা আপনি না দেখি সিগনেচারটা করছে। অনেকে বলে না যে ফাইলটা গেলেই আকাশের দিকে চেয়ে সাইনটা হচ্ছে। আই ডোন্ট নো, যদি এটা হয়ে থাকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি অনুরোধ করব আপনার সমস্ত সচিবদের দিয়ে, মুখ্য সচিবকে নিয়ে আপনি মিটিং করুন, ইউ রিভিউ দি সিচুয়েশন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের ডেকে আপনি জিজ্ঞেস করুন কেন এটা হচ্ছে। কারণ এই অ্যাক্টের বিরুদ্ধে যাওয়া মানে when people will go to the court, ইভেন মুখ্যমন্ত্রী সেখান থেকে ছাড় পাবেন না। আই এম টেলিং। আমি আজকে রাজ্যের মানুষকেও বলছি, যারা বঞ্চিত হচ্ছেন, বেকাররা যারা চাকরি পেয়েও যাদের প্রমোশন হচ্ছে না, সেই সমস্ত বঞ্চিত মানুষ যখন একত্রিত হয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও যখন কোর্টে যাবে, হি ক্যানট এস্কেপ। আইদার হি ডাজ নট নো অর হি হ্যাজ টু নো। ওনাকে জানতে হবে। যতनो खुलुमखा खाबाय खुबायनो आं दिनै जों आसगलायमानि कारण ओंखा जों 25 तारिख डिसेम्बराव जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरा नि तरफ থেকে कायसा रेली कारिलायमानि कारण ओंखा जों चिनि हाव तो गोबांनो धर्मनो तैबै हिनाय बरक दङ। ओ धर्मनो तैबै हिनाय बरक रंनि बिसिङाव जतनिसाय जों नुग्लायखा चिनि बुकुम बारा बरक रंनो बै टार्गेट खायै चिनि धर्मनो बै नष्ट खायानि चेष्टा नालायो। ओंखे हायखे जों ते कायसा नुग्लायमानि ओंखा जारा ख्रिस्टान ओंगै थांनाय बरक रं बरक ओंखा माइनरिटी वो फायो। ओंखे माइनरिटी नि फेसिलिटीज बनावो। ओंखे कुंबारा ओंगै एसटी कोटानो बरक यूज खाई तंखा यूटिलाइज खाई तंखा। ओंखे गोबां मा जागाव नुगजागो एसटी कोटानो बरक मानसि गोबां नालायखौ बै तंलाहा चिनि मा थायनो बरक से नालाय बै तंलाहा। ओंखे चिनि उ रैली नो खायमानि उ प्रोग्राम नो खायनि चिनि उद्देश्य ओंखा बरकनो जों कायसा मेसेज रवानि कि कायसा जेहेतु नों तो चिनि धर्मनो हाजागलिया, चिनि संस्कृति नो हाजागलिया, चिनि परम्परा ना हाजागलिया हिनो ते आलादानो नोंहा नावै थांलाहा। ओंखे ओ आलादा धर्मनो नामानि जेता सुबिदा दङ बननो नों तैयै तंगै जासिदि निने आसल धर्मनो नों हाजागलिया। ओंखे चिनि आसल धर्मनो चिनि आसल तमं चामं कृष्टि संस्कृति न तैयै तंमानि बागैसि जों तो शिड्यूल ट्राइब नि फेसिलिटीज मान। ओंखे ओमनो जे जों कृष्टि संस्कृति न तैयै तंनाय बरक न मालांथों जेहेतु निरक सलाय जागै थांलाहा। ओंखे सलाय जागमानि धर्मनि जेता फेसिलिटीज दङ बनो निरक नालायसि। जों कुनो धर्मनि बिरोधी व सामं खाया। जस्ट कायसा अमरसि कि कायनो सुबिदा ताना दे कायसा नो सुबिदा ना दे। जदि सि नों एसटी कोटा नानाय हंके जानि जा कृष्टि संस्कृति नि नियम रीति न तैयै तंबाय दे। ओमो कायसा जों अब खायानि नायै तंगो हंके ते कायसा ओमो सुदु चिनि त्रिपुरा हास्ते वया ओमो भारत हाकतरनि जतो हास्ते वनो जों खायै तंगो। आसाम सरो खायै बायखा, महाराष्ट्र सरो खायै बायखा, राजस्थान सरो खायै बायखा चिनि हंकेनो जों 25 तारिख डिसेम्बराव खायै ओमनो तो डॉक्टर कार्तिक उरांजी आइगेनो पार्लियामेन्टनो उकगनो दिसाखा प्रेसिडेन्टनो बुजमा खायै रखा उकगनो तैयै मेमोरेन्डम रवैखा आपनो कचारो उमो इमप्लिमेन्ट ओंमालिया। ओंखे ओ मेटरनो जों हाय तेवायसा तिसाब लायफिनाय जतो राज्यव हास्तेव जों कायसा सम्मेलन बखायनाय रैली बखायनाय गोबां हास्तेव ओंगै थांखा जे बाकी तंनाय र जों खायनाय बनो खायबाय परे चिनि अरनि स्टेट गवर्नमेंट न जों रनाय चिनि गवर्नर न रनाय ओंखे जतो बुथुके थाङै जों भारत हाकतरनि नायकलनाय रंनोबो जों रवैनाय। जे कार्तिक उरां डिमान्ड खायमानि चिनि बुकुं बारा रंनि मा थायनो नारगानि बागै
चिनी जनजातिनि समाजनि मरल भेल्युज कृष्टि संस्कृति नारगानि बाङै जे कक्ति सामानि बनो इमप्लिमेन्ट खायदि जों आसंनो साख्लायानि मुसुबुतिनि अंके जों जत सामखायै दङ अमनो जों कतर माखे जों 25 डिसेम्बर कारिलायनाय सामखायै रेली कारितै समालोचना खायलायतै बनिफ्राय दिल्लीआवबो थांलायनाय जों जतनो खाबाक साखे याप्रिसियानाय जों चंलायला हामबाय जतनो बायनि मुंते डेजिग्नेशन आनि मंखे मिलन रानी जमातिया जनजाति सुरक्षा मंच नि कायसा कमिटि खालिजा आर कमिटिनि स्पोक पार्सन होनाय प्रेस मिट थाइमानुखा जे प्रेस मिट आं बुंथ सालिया सिनिवो आरो खरसा दङ विकास तामन चाकमा रहितान दङ कायसा दङ सिनि एसोसिएट प्रोफेसर जे मिलनानि जमातिया ओंखाय एक्चुअली आरो आं दिनि आमन सिगां अनेक दिन खानाका माने बरन कासे बिब्रांत खायनो थाङो जे बिब्रांत एक्चुअली अकक सानानि सिगां जे जों ब राज्य बा जों ब कान्ट्रि बास खाय दं अबसिना बेलाय दरकार दिनै जों साइमानो इन्डिया कायसा सेक्युलार कान्ट्रि म धर्म निरपेक्ष राष्ट्र जे राष्ट्र सारा पृथ्वीयाव बेलाय कम मंखा इन्डिया अ भारतनखा जेकुनो धर्मनो तुई अ भारत स्नामजाकमानिया अ इन्डिया स्नामजाकमानिया आर धर्मनो तुई कोनो जातिनि जे बिनि कैटेगरिनो खागजागिया मस्राय सेना सिगां सिना नांगौता कारण तां हिमालय जों इन्डिया जखन फ्रीडम फाइमानिया गुलो कचिनारो डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जेफ्रो बिनि जे मानथाय सप्तानि दै सिका अरो स्रायसे जे दङ जे एसटी कैटेगरि साबो ओबीसी कैटेगरि साबो माइनॉरिटी साबो अजा किन्तु स्रायसे जे दङ गरो जों जिनि जे तिप्रासारक तो आफ्टर इंडिपेंडेंट जों इंडिया मार्च आफ्रो किन्तु कोनो अधर्म बा अमहे धर्म कोनो कैटेगरि जों खागजागिया कैटेगरि जों कायसन खागजागो जे ओरनि इंडिजिनियस बरक अनडेभलपमेंट बैकवर्ड प्लेस नि बरक नि किन्तु बरने एसटी नि कैटेगरि रोजाबो गजा कोनो हिंदू ख्रिस्टान आदार्स फाइनानि कोकिया इनके ताबो जेनो रक्षणका जे ख्रिस्टान तो माइनॉरिटी माना नां बरक तामसा लास्ट बरनि प्रेसमिट नायका जों कोनो धर्मनि खिलाफिया जों कोनो धर्मनो जों दिनाय खाया जों बरनो हामजागो बरनो साजागो होन रखसाव आचा आं सोंमा मोजां मसि जदि तिनिरो ख्रिस्टान नथाङि जों ख्रिस्टान जों इंडिकेट खाय तिनि जदि सान थाके माइनॉरिटी साबो माइनॉरिटी सान थाके मुस्लिम माइनॉरिटी हिंजाब आर ख्रिस्टान दो माइनॉरिटी फाइकां सागाता माइनॉरिटी माने साबो संकालो आचा बुद्ध खातानि माइनॉरिटी निया बुद्ध जैन फारसी बरबो माइनॉरिटी ब्ले ताई ख्रिस्टान सिम इंडिकेट खाने ना तिनि जारा और कबमा दङ जे हिंदुनि फातारबो बुद्धिस्ट रक दङ बरद इंडिया माइनॉरिटी गो बरबो तो माइनॉरिटी फेसनि मानो नांगो ताई ख्रिस्टान सिम आर बो ख्रिस्टान ले डुअल बेनिफिट बांखा कोनो आं ताबजदि खनाया को जे तिप्रासर जे माइनॉरिटी फेसिलिटी बांखा आं अपि खनाया आर तंगै दंगा बेले काहां कक्सि तिनि तिप्रासनि बिसिंगो जदि केउ माने दंखांकै अबचिं बै बेले काहां कक्सि आं ताबो मुइतमानो जेफ्रो 2014-15 रगो आं टीएसएफ नि जखन प्रेसिडेंट दंफ्रो एसटी रकसे उल्टा स्टाइपेंड स्कॉलरशिप कम रिजर्व ओबीसी रक एससी रके प्रोफेशनल पढ़नान बगी आं हैदराबाद स्टूडेंट जेफ्रो लांफरो जों अनेक घटना बुंखा सेम कॉलेजो एसटी बाय ओबीसी पढ़ी फिर ओबीसी के पूरा कोर्स फी मानो एसटी के मात्र 38,000 मन बीटेक इंजीनियरिंग पढ़ने रो जों जगह बर चिनि एसटी नि फेसिलिटी कबां मांखासा माने टोटल जत जगह दिप्राय दिन सान थां के एसटी नि जे रिजर्वेशन तासिन सालगे जेन जनजाति सुरक्षा मंच अच्छा आं बरनो सिंगाम जहमसि नायने दिचिनि ओ जे ख्रिस्टान रकनो जदि एसटी नि बादि मांखैनो जे जनजाति सुरक्षा एकदम सुरक्षां सिनायबा आं बरनो जास्ट सिंगाम जहमसि तिनि जदि एसटी बसु दं त्रिपुरा जो सान थां के 1300 लक्ष काउ अमनि बिसिंगो जदि ख्रिस्टान जदि मने खायदि जदि आं 100 कथा द 4 लाख रंखा 14 लाख बिहिन 4 लाख माइनस के बसु 10 लाख दं इनके नों तो जखन एसटी नि जखन रिजर्वेशन को बाके खाय एज पर पॉपुलेशन रेशियो
যখন এস মানে এস পার পপুলেশন রেশিও যখন খাই থাম পুরো নিনে এস দিন কোথাও কমি থানে বলসা পরকে সাওয়ারও যে আং খানাকা যে চিনি বুকুক মিরনানে জমাতিয়া বসাও খ্রিস্টান নমাসে এস দিনি ফেসিলিটি নাই দংসিও হিন্দু মালিয়ানি মানে এস দিতা ओंखे যখন নিনি এসটি রিজার্ভেশন কমে ফাইব नंखे आं तमति बरो मूर्ख नमा हनाय निनि रिजर्वेशन कमে फाइले ब्लेक बा बमबो तो वासना रंगलिया আর ইন্ডিয়া হাই যে জায়গাও চিনি সেকুলারিস্ট সামনে जों बनो सेकुलरिज्म हायके जों और सेकुलर कान्ट्रि जों बास खायो अम धर्म बाय निनि आइडेंटिटी न और तुबो जाय सराय सरायता आं बन टाइप सोंनामो जों एक्चुअली नोंकि मने खावि हिन ख्रिस्टानावनो जदि बाद्रि खायनो जे चिनी जनजाति की सुरक्षांनाय आं सानामो जों बरन जदि हिम्मत दं खांके जारा तिनि चिनि एसटी ते नन एसटी बे जा कायजगै चिनि बैरो कायजगै थांमनि तां बरन बातिल खायमिया बिकज बोबो तो बिनि समस्त किछु बिनि क्रिस्टि बिनि जत किछु चेंज खायखि गाबलसा तां आमक नों डिमान्ड खायमिया इन खमरा दं खांके तिप्रासा बाय तिप्रासानो एकमात्र जागाओ एकटा चक्रांत चलिउ दङ जेटा चिनि लस होननिबो आं नुखागे आं अ जागा बयनो दुस बेलिया तांनि मले जों नुखागे गोबां बर'नो म जों गोबां पलिटिक्स नुगि फैयो कि त्रिपुरा जो आम हाइकुन समय फा आसे को जेटा हिंदू क्रिस्टियान मुस्लिम नेतै दिस इज द फर्स्ट टाइम गां गोबां पलिटिशियन नबो नुखा आं आसा खायाव बर'नि यागियाव चिन बर'नि मिसिङनो जारा ताबो तार कयजन तनाय र जों नुखा जेमन डॉक्टर अतुल संहाय चिनि ऑनरेबल एमएलए रामपद संहाय बर'ल चिनि जेकुन जागा बरन बिरुत्ता म त्रिंग नफुरबो बिरुत त्रिंग गरै त्रिंग अफुरिया चिनि बैसाग बिसि हाब अमजर गोबां कन्ट्रोभार्सियल तुइ हेके कबर जखौ नुबान स्क्रिप्ट सिनाफोराव बहायनो कन्ट्रोभार्सियल तुइ फायबा देबनागरि मा सिनाय सो म जिहु चिनि बरक जोंनो न तान सोय लामा कातेरि तम हायके आं वानसो गाम बगै जारामति वानसो नाय र मर किन्तु याखानान दरकार तांनि मले जे आं ते साना जागो चिनि ताखौ ताम चाकमा हमिन म विकास चाकमा आं सानामो जोङो बुद्धिस्ट रगबो माइनरिटी थांना अब्राव मुभमेन्ट मा दानाय बुद्धिस्ट रनो भाने माइनरिटी मातलाङ आतान बगै बुद्धिस्ट अल्सो माइनरिटी गे नोंताबो साननागे स्टेट नि जेटा पपुलेशन रेशियो मिजोराम ताम खायनो बरनो मिजोराम 10% जदि क्रिस्टियान न खांके ब्रो द अर्जन जदि शिलुल ट्राइब वाज द मेजॉरिटी माइनरिटी मन कारण तामबा माइनरिटी का संख्या लोगन माइनरिटी हिंजाबो गे नों इंडिया गवर्नमेंट नि जे एसटी नि जे पपुलेशन रेशियो बसक दंसन क्या बसक मान 7.5% गवर्नमेंट सेंट्रल नि एसटी नि केटा माने पपुलेशन रेशियो अनुसार से खाइजो स्टेट नि जखन पपुलेशन रेशियो फायनो मिजोराम तामने पुरो अला आन्दिजाबो थाना हैदा नागालैंड नि थांना गा अमो एकटा माने तामने बनो माने माने कोनो बेसलेस एकटा चिन बरन बिसिङो कायसा चक्रान्त खाय चिंबाय जोंनो माने नागालैंड एकटा प्रोसेस थाङि दं नेवांसो आं जे सिमान आस्पर्यन्त माने जों कोनो आलादा जे माइनरिटी जे क्रिस्टियान नि माइनरिटी जबर माइनरिटी थाना बगिसाव माइनरिटी चिन बरक ताफसा जरा कोन होन जों फेसिलिटी आं मान नुगियाखौ आर केउ बरक मान दंखायत काहाम आंखौ नुगियाखौ आरो जागावो जे क्रिस्टियान माइनरिटी क्रिस्टियाननो डुएल चार्ज डुएल फेसिलिटी दिउन साव बरक काले तुब थुंता आंखौ तोखा बरक तु साबायतो बरक डुएल एकटा जन अंकरिखा फेसिलिटी दिखा आमबो तो कुछ करे केस गमो माने सुदा सुदी एकटा होयरानिनि एकटा लामा दिगि थाङै दं गाम बगै आंखाय मन सावो जों जारा चिनि अ त्रिपुरा जो चिनि बरक जों बर जे 25 तारिखो जे रैली जे दाग खायमनि और आं आसा खाय बरक आसो थांगला तांनि हिमालय चिनि बरक जोंखा पिसनो हामजानाय दं जों और जतन दङ जत धर्म दङ सेकुलार कान्ट्रि जेहेतु जों अ जागाव केबो केबो धर्म मा खायनाय अ फनानै जों मा खायनाय जोंथ' कक सायाब्ले जों बगै आं वानसो चिनि बरक अ जागाव आस जों पार्टिसिपेट खायगला अबान विश्वास दंता एक्चुअली नियम कक सामन ठीक जेटा धर्मान्तरित अच्छा जोंकि अमनक जतन सायमानो इतिहास सायमानो जे तिप्रासार के जोंके रियल हिंदू जोंके रियल हिंदू बस जों आइ क्वेश्चन माखाय जों न जतन सायमानो जों खारो दुर्गा फुजा जों मानि आगिनसिनो जिनि सरस्वती लक्ष्मी हिंदू जों मानि आव हायनो जिनि खा चिन आसो क्रिस्टि चिन नीति जोंगा के जोंगागे सालतालनो खुलुमो चिनि वाथबनो खुलुमो लामब्रानो खुलुमो अबका चिन कल्चर अब चिन ट्रेडिशन कन नो जाव कताल फै इंपोर्ट खै बिकॉज जों ऑलरेडी नो कन्वर्टेड बाय हिंदू वी आर ऑल द तांदा हमने कन्वर्टेड बाय हिंदू जों कन्वर्ट अंगमनिसि हयतो के बरो क्रिस्टियान कन्वर्ट हयतो के बरो हिंदू कन्वर्ट
asik sibule goro convert kai sini Kristi di ten nar kha nar ya acha doke hes kok song ya tab joto nang YouTube mukha oko common wa jeta Christianity o thanggang kai ni Kristi ni tirono yaka dekhe mana oko সম্পূর্ণ ভুল ব্যাখ্যা আর जों সাইমানো তিনি ang Christian dong kaham samani yata তিনি খ্রিস্টান ধর্ম তংসে जों কবরনো পরিউ তংমনো বিকজ বাইবেল যে পুরো সেজাকা আপরো কিন্তু जों কিন্তু কবরনো जों বাহাকে পড়ি जों বাইবেল সেজামনি আগল जों কবরনো जों সর প্রথম আর যেটা চিনি কালচার চিন ট্র্যাডিশন যেটা রিশা হন্তু রিগনাই হন্তু সাবত কান কইলা जों नुगो ख्रिस्टान चार्ज थांपुरो कानो ख्रिस्टान रो आमना प्रेक्टिस खाइ तंगो अब बास्तो अब आनि को बानो सामबे इज ट्रू अब ख्रिस्टान हामदों सामबोया हिंदू नासलेउ सामन को बे बट इज ट्रू कबिन तो कबिन मासने ब्लेसिं gai in the midst of ya je Christian habono ni culture basa culture ni Christianity no pogoi thangka obo to সম্পূর্ণ ভুল একটা ব্যাখ্যা আর তা কাছে মাসনে আগে চিনি কালচার বা जोंकी ম্যারেজ কাই জামানি পর সোশ্যাল ম্যারেজ খাই सोशल मैरिज खाइमाने परे ताबुक तामंखा रजिस्टर्ड मैरिज मा खाइ मीन्स नों ताबजे सखाफन कासा मैरिज सर्टिफिकेट नों मा करि मा करे दैट मीन्स नादि जों लीगलासे थाङै दङ गन नों जे आगेनि नों काजों माने तै आमन तै धने कुनु क गियाबले ना इन द मीन्स अबे जे नों ताव सर्टिफिकेट नाम का माने नों जे नि तामने बिनि नि कालचार न बा नि ट्रेडिशन न पगै थांका अब त मिन खायाबले ता आं अमनो सम्पूर्ण भाबे माने तामने बनो जों अब माने प्र्याक्टिकली कुनु टाच करै ताब साना थांकाय गोबां कक फयो जेटा आगे नुखा अपन को बारो मासा मा सारा थांका ख्रिस्टियान मिशनारिज रो तिनी त्रिपुरा जो एजुकेशन एमन बा फ्लाराइज होके अमनि बागैनो तिनी त्रिपुरा जन के प्रसार इंग्लिश मीडियम पढिबो जे मिशनारिज नि थ्रु टु जों जे किसे एजुकेशन आन खाइ मंका अब तो बेले ककत तिनी आं मासाव जारा अमति नि सानै रो जे तामने बनो अबनि एगेन्स्ट जे डेभलपमेन्ट खाइलिया ख्रिस्टान धर्म फाइसे जों जागा डेभलप लिया चिनि क्रिस्टियानिटी न यो नरजा खान सानै नि बसार जदन थांने इंग्लिश मीडियम पढि जा दिनै बुसुराव इंग्लिश मीडियम पढि दङ बसाराव इंग्लिश मीडियम पढि काहाम एजुकेशन खाइया गय अम हारक तो सम्पूर्ण माने बित्तिहीन आरता कायसा मासाव जारा दिनै द दिनै जदि अम तो कायसा पॉलिटिकल बेनानि पार्टीनि अंकन बर जों साइमन गाव जागाव दिनै साना थांगांकाय चिनी विकास बाबू बाबू तो ख्रिस्टियान चिनी आता प्रमोद दियां ख्रिस्टियान निनी शुक्लाश्वर नुवातिया ख्रिस्टियान ओंखाय आं जेसिमा मदे तो मैक्सिमम ख्रिस्टियान ओंखायनो केनसे खालि तामने अवस्था बरनि ओंखाय अब जों साना नाय आं आसा खायो बरक बे बरना एमन एकटा थां सगिनाय सारा थांका ताइबो दङ चिनी पातालकना जमातिया तिनिबो सिरि हा एमन ख्रिस्टियान जेता सान नेका फास्टिंग दंनाय जा मासिसे दंनाय जा चिनी बाय कविता हा एमन ख्रिस्टान ताइ गरे बरन बदे हासाखौ तिबासन मिसिङो जे ख्रिस्टाना हामजाकनाय तिनि हाजागो निनि मकल बसकांगो फाइ अमाखे साइ दङो अब त सम्पूर्ण माने तामने जों सिं दंजाने ककिया बाट साइमिया ताबो बाहि का आगे खां आम तिनुगो ताबो खा एमनेते देवाली काली पूजा रो आं तामने प्रसाद बामा नुगो त साइमिया ताबो कन्भार्ट दं थांगा साइमिया ता तो आगे खै तिब्रासाव ख्रिस्टान रहते काहाम करियाबो आं हांकने साइमानो इभेन अब तो एक्चुअली सान थांगा कायसा चिनि बिसिंगो जता बयनि हाव आगे खनामा हाय नुंगमा हाय जता हिंदू निनि ख्रिस्टियान न कायसा चक्रान्त खाय एकटा तामने बनो दांगा खानि एकटा चक्रान्त एकटा चलिउइ दंनि आं वंश आर जों नुगो आगिनि सिमेनो ओ कयजना जे लिडारशिप सब समय ख्रिस्टाननि विरोध सब समय ख्रिस्टाननि विरोध ग ख्रिस्टाननि विरोध अब तो म आगिनि सिमेन चक्रान्त चलि फाय किन्तु दिनि गंगा अब बर किसुना किसु आगे तो साइजों सावचिनि रामपद सार आगे तो साइजों साव एक्स मंत्री ताबके ते कयजना बरन दल थुमलिवै प्रेस राव तो खसाबन चाकमा रनति हेगे चाकमा अलजि बुद्धिस्ट हा बुद्धिस्ट तक माइनॉरिटी यांनि सा खिसन दे माइनॉरिटी खंका हा बरन साके केनसिन बाखागिना बसा आव खेल बचुक्ति ग निनि पॉपुलेशन जे ऑलरेडी एस दिनि कमाइ थांगन नंगमनि एस रिजर्वेशन के बरन फाको बारिना सा दुनिया के वांसो तुम संख्या वांसो को तुम एस रिजर्वेशन से बाहे बारे ना बहुत कम है ना चिंता खाई हम की जनजाति बाकी की सुरक्षा मंच अंखा हां साहस तंग खाई नॉन को एसटी बेका जन केजे खाई आं तम केजे खाइमिया जे फरो आगे यूजेस गो छगर तम फरो टीएसएफ आंदोलन खाई लॉस करनो जों एसटी न केजे खाई इट्स अ बिग अचीवमेंट हां इन द मीन्स ऑफ जे नोंनि फान दं होनै दिनि सरकार दं होनै একটা नों माने तामने बनो कायसा संविधान तो कायसा बेसिक बिनो अधिकार दंले
কিন্তু অ মডেল ফ্রেম নং চেঞ্জ খাইমেয়া কিন্তু অমন নং বাকি চেঞ্জ খাইনে ওয়ান সগৈ তিনিও জায়গাও একটা বড় হইরানি খাই একটা গুড ফ্রাইডে হয় দিন সরি ক্রিসমাস দিন যেটা বড়দিন जों সারা পৃথিবী সাইমানো অমাহাই দিনা তান বাকি তিনি আসতো বলো যে গ্যাদারিং খানেনি অমনি পিছনে তাম কারণ তংসাল একটা কারণ তম যেটা তেপ্রাসার একটা মানে তার মানে বনা চক্রান্ত খাই কাগলাই ডিভাইড খাইনি বগৈ একটা চক্রান্ত চক্রান্ত তাকলাই দি অবানি কইম অজনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ন শুধু টার্গেট তাম খ্রিস্টান এস তিনি সার্টিফিকেট ক্যান্সেল খাই মানে রেনা আবার টার্গেট কিন্তু বরং টার্গেট তো তং সাইমিয়া যে তারপর যদি ব্যাকলগ পোস্ট বসে তং এস টি তো অংমানি মাত্র এস টি নং তমানি ইয়াগুলো ব তিনি প্রায় অ্যাবাউট 50,000 ক্রস মানে 50,000 উন্নানি দিকে থাঙ্গি দं 30,000 অলরেডি ক্রস হয়ে থাকা ব্যাকলগ পোস্ট চাকরি দিলাं जायगा आकक साप्ताहनि सायाव তিনি जों प्रटेक्टर डिपार्टमेंट चाकरि दिलां जागो प्रटेक्टर डिपार्टमेंट चाकरि दिलां কিন্তু रियली फुलफिल ng yotong ST 31% ang जागे কিন্তু tin tanga kokati sayang sa bro omo to সম্পূর্ণ আনি কই নি কই তো নুই তম বলে না গা omo actually tam sana omo একটা মানে চেয়ার একটা থিং দমনি হা গা বহাই এডুকেটেড বড় রক দিন দম কে চিনি সমাজে এডুকেটেড সামনে তাম মিনিং দং সালা আম তো ওয়ানস গো অবরং শুধু বই পড়ি এডুকেটেড নাই but real je ground je education ba educated ni phane ro over om ha je ding to hage chungkin o jaga thangla khamo o jaga chungkin wan chokla khamo wan chok ma hana obosya beshi educated hna mo sungya ani fundamental ba kok saya ba boroni ga fundamental ka right to eta basic right to o basic right no change khaye ngai kaba ma teng sama ni je sama department wise kaba ma tong department wise te jini je check থাকে ngai কোনো ডিপার্টমেন্ট ফুলফিল খাইছে গে যেটা যে এসটি রংনি চিনি রিজার্ভেশন ফুলফিল খাইছে গর তো সম্পূর্ণভাবে जों সুনুগই দङ কাইসা জাস্ট চিন বরন কাইসা তামনি সানাय বন ইকো ইলেকশন বয়তনি পারনা হাইতা 2024 কাইসা ইলেকশন বয়তনি পারনা बै কাইসা পলিসি খাইতমन हायाव स्रायसे जों नुजोब भारत उनखा धर्म निरपेक्ष राष्ट्र और कताल खाय सानि मतो आनि मुसुङै नि मुसुङै কোনো चान्सेस बित्रै आरब त्रिपुरा राज्यनि लाइबुमा सारा इन्डियानि जे बिन राइट माने जे कन्स्टिट्यूशन सैजाका और फ्रेमवर्क अमहानि कोनो स्पेस करे एवं और कोनो त्रिपुरा राज्य हाय जागा नागालैंड हाय जागा नि मिजोराम हाय जागा थंगै जे मेघालय हाय जागा थंगै और नॉर्थ ईस्ट किन्तु अमहाय खानि कोनो स्कोप मांगला आर जदि खाइ दं थंगै आं काहे कम मासाव जों बर' कासे कक सावता मरनायगा 6 मास पागल सामने बर' थैनान दिगि थांग दंखा आं मिया कासे यूट्यूब न खाबालाय नायमा मनखा नरम जतन सिनिना दा जेखा जतन सिनिना बकासे एमो रिप्लाई दिखा मानसिका ठीक मान बिनाबो आरे जों एसटी नि सर्टिफिकेट दै दं ताम खायने एसटी नि बो जों जीरो एसटी नि बो जों जीरो नि साम हाय दिनै एसटी नि जों ताम लासे एन्जय खायमा का साला चिनी एस से फुलफिल खाइजे गया दिनै चिनी डाइरेक्ट एडिसिओ जेटा 6 शेड्यूल एरिया वो फंडिंग खाइजे गया अबखे जनजाति सुरक्षा मन्त्रनि डिमान्डिं इंमाया दाबखे नों शुधु एसटी फेसिलिटी जानबा सिम बिन जनजाति सुरक्षा मन्त्रनि डिउटि नसिना एडिसिओ आं फंडिंग खाइजे गया अकक साल सानाय अब सादि चिनी बुखु चिनी को मिलुनानि जमातिया न मासो गोबां जायगायाव चिनी दिनै बुखु जं रेप खाइजे गय दङ चिन बर'ड कमन जाति खाइजोबो चिन निजिनो खाजोबो मबो तो जनजाति सुरक्षा मन्त्रनि एकटा सामुंगले और खाताय कतं मांगला शुधु एकमात्र चिन बर'न बाहायके चिन बर'क बायनो एकटा सगलग दंनानि और चिमिन से चिदा दारनान दंलासिवा बयनो खाताय पायलियास ख्रिस्टान बा धर्म आंनि मानो ताकासे धर्म आंनि थांनि मानो कारण इंडिया जेहेतु सेकुलार एंड डेमोक्रेसी और कोनो पॉलिटिकल कक नों डिवाइड खायमिया रिलिजियस नों डिवाइड खायमिया बर'न ओ माय जागाव दङै जों किन्तु वानसक लाइफ नों था मने साला আর এই সালেমা হয় যদি ইন্ডিয়া যদি হিন্দুস্তান মানে শুধু তামনে বনো হিন্দু রাষ্ট্র যদি পরিচয় থাকে তিনি जों কিন্তু অজাগা দङ তিনি जोंरो सेकुलारिज्म डेमोक्रेसी दङैसे जों কিন্তু ইন্ডিয়া তিনি অনেক কিছু কাই দङ আদারওয়াইজ ইন্ডিয়ানো বই এমন ভাবে সাকামো যেটা ইন্ডিয়া অমন কাইসা ধর্মনি রাষ্ট্র কাইসা ধর্মনি রাষ্ট্র কিন্তু তিনি ইন্ডিয়ানি অনেক ইন্ডিয়ানি যে অদা ইন্ডিয়ানি যে মর্যাদা অনেক কিছু দङ तानबै एकटानि कारण धर्म निरपेक्ष राष्ट्र ब्रड से निबान फुनो गोसों तिनी किसु नेतार पावर अफ हाकिया किसु एमएलए खाने बरकनो ओ पावर मिसयूज खाने दिगी थाङै दं अब सम्पूर्ण मक्तेक कुनियामो गमानानि दिगी थांलाय दं
गमाके तो चलिग्ला बोले ना राष्ट्र देश उनके चलिया बोले देश जे जगह फंडामेंटल बिनि राइट्स दङ अ जगह देश आराम चलि थांनाय आरो आं आसा खायो कोनो सेंट्रल गवर्नमेंट अम हाइनो कुन बिल पास थाइमांला अब अनेक इश्यू कतर अनेक चिकन इश्यू अब अम सुनो त्रिपुरा इश्यू अब कबा सारा इंडिया तो गम हाइ गम जगाव तमिलनाडु ताम खाने न केरला ताम खाने मसुर त्रिपुरा जब फाइ और मान मान थाम नेता ओ तेकेसा मंत्री द मानो नि वान समना आ जगा तंगला जगाव मन त्रिपुरा सना हामिया सय द मंत्री मानो न ओ ख्रिस्टान हामिया खाय द मंत्री मानो नि वान समने अम जगा तंगला नेशनल इश्यू खाने लास्ट दा आं आसा खायो अब माने मको गुजब एकटा बरं एकटा तामनाय ओ चिनि सारबिद सामा हाय म किछु नेता र ताबो किसा हाइन किसा निजनो फोकस खायो बस कांगा टिकेट दा मानो अमतिरो एकटा चिन्ताधारा ना अम हाइन बगन अमति नि तो किछु नेता बगन आराम तें सा कबांमा बीजेपी ओ ख्रिस्टान कमन दं मुस्लिम दं हेदबा इंगाय आबरन वां सना मुसला ना नानि सर्टिफिकेट केनसे खाइ बे दाति ले दं हेदबा ओ चिनि मंत्री विकास संते बाइलेसन तो प्रमोदी अंते बाइलेसन तो शुक्ला संत मंत्री तो दुरे थाक पाइके सेस अरन हकाय बर माना बताय इंगाय अमन बगनो आं सानामो संगो जारा रुलिं पार्टी दंनाय रबरबो अमनि एगेन्स्ट बा अमनि गो कक साना दरकार कारण सरकार बरमनि मंत्री एमएलए का बरमनि सानांगो काजे चिनि अमतिरो मास केन हनाय ओइ जेटा फान्डामेन्टल राइट दंमोन अबसन अंनाय आरो म कोनदिनो बरनबो सक्सेस बंगला अमजास एकटा हाइन बरन खयरानि खायन दिगि थां दं दासो सक्सेसफुल नेनंग माय हासम हारो हदा समाजनि बर बसन जतन ताबो शिक्षित मि फाय म आगेनि ओ तिप्रासे दम सियाम हाजा करिका ताबो जतन एजुकेटेड ताबो हदा फान हंतो समाज फान हंतो चिनि सिखला र जतन ताबो युथ कामर जतन एजुकेटेड गचम ओ जागा दंगय चिनि एजुकेशन चिनि एजुकेटेड चेर र जों ओ जागाव কোনো মোটিভেশন সাপোর্ট খানে মতো বিয়া আর মহাই একটা তাম মানে আনঅর্গানাইজ ও অর্গানাইজেশন রকম বরক সমর্থন খাইয়াবানি দৃঢ় বিশ্বাস নবানি বিশ্বাস নব অম্বরক কোন দিন চিন বরক जों সাপোর্ট খাইমানি এবং খুব খাইগলা आं एसे ख्रिस्टाननि सामानिया हिन्दु बान खाया जों कमा कक सालायब्ले हिन्दु बाहाय आं खाबो जों ताब सान थागा अबनि चेट्रक नायखा गोबां फायनाय हेसि चेट्रक नायखा गोबां फायनाय जों तो हिन्दु अरिजिनल हिन्दु याब्ला जों आंखौ मासाव दाखि न मासाव दाखि सामनो हाया माइनरिटी जदि ख्रिस्टान जदि दं हंके माने ख्रिस्टान जदि माइनरिटी और हने हंके तांनि बुद्धिस्ट मा रहे आना साला हा ओ शांति विकास सकमा बोलिस बुद्धिस्ट हना हा बुद्धिस्ट का तांनि माइनरिटी फायांनाय बट सावजन कुन धर्म नासले आन सबले वे नासले आन नों बट माइनरिटी थाना क्लायो ख्रिस्टान बुद्धिस्ट जैन फारसी all are minorities ngai nang tangai nangkai churu te parasar Christian jim target khana sena borni Christi kal tong sisa ha go omo to সম্পূর্ণ একটা তেম সাকাং চিনি ও go samhai nijini khai nugya boni khnu dong hata omo sible go khaiberi ta buddhist no kenja khaiberi di tai Christian jim kenja khana sa go SD matro o tongnai 7 lakh ro tongnai ta go tiri ekoti jagawa 15-16% खाने एसटी रिजर्वेशन ना लगा प्रो हाँ बोलना है मनसा गा अमन निजिन या कौन निज तान तो मैं हाई क्लाइ तो मैं एकदम मान संपूर्ण निजिन या कौन निज ताने तो मैं बस गाँव हाई बोलने से वहाँ स्कूल माले अंकल के बुनी कॉक बाय बुनी चक्रांत बे बरो उड़ीसा थांग फायो क्या मुंदारा बाय माले फेंक्या आ मुंदारा बाय जाऊँ स्कूल दो फेंक्या एसटी है जों एसटी थिंग तो कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूट माने राइट्स जों एसटी बट वी आर नॉट लाइक दिस या जों का चिनी सम्पूर्ण चिनी एक जात दङ जाति दङ मखौ जों तिप्रासा मिजोरामनि जेमन जाति दङ हा नागा दङ जाति जों तिप्रासा बट जों कन्स्टिट्यूशनल एक राइट्स नि जों अदागसे जों एसटी चिनी आइडेन्टिटी याबले एसटी बो चिनी आइडेन्टिटी आम साइसन नानै जोंका एसटी नि चिनी आइडेन्टिटी हेमा दङ जगै जोंखौ हमनो साइ दङ जों त एसटी चिनी आइडेन्टिटी या शेड्यूल ट्राइब कि चिनी एसटी नि आइडेन्टिटी दबा चिनी आइडेन्टिटी का तिप्रासा go omo busia kono busia morally among religion is not identity Christian ka sa dormo si omo sin identity ya sin identity ka tiprasa arang te sengan tabu kamo borodong nastic hindino mania Christiano mania buddhist mania kamo borodong apa amon kan bok category di sesan ka ha amon bok niling senai ta ka kun mai azab hain blebo sang tha ka ngam ti borok kamo to mono sa ampun dormo mania sana kamo to no bono boris ne bin dormo mir no bokun health mari ha jible
ধর্ম বাই কোনো ইন্ডিয়া ও ভারতবর্ষ বা ত্রিপুরা রাজ্য ধর্ম বাই কোনো নিনি কাস্ট সিস্টেম নং তুহাই মেয়া বিনি অলদিন আগিনি दङ जे प्रानि जतनि चिनि मान थाइ दङ एसटी दङ ओबीसी दङ जनरल दङ गमत निनि आइडेन्टिटी आवले आं गाबोन स बार जों अमसे खायना नांगौ जारा त्रिपुरा सर कुमुन जाति बाय बा कुमुन नन एसटी बाय काजा खांगे एसटी नि फेसिलिटी ताना नांनाय अबे सारा नांगौ तिनि जों ककबासर अ जागा तिनि उल्टा निजा ताना नाय बाय सालाय दं आ निजा ख्रिस्टान द ख्रिस्टान नंगै ख्रिस्टान आते फेसिलिटी मांखा एसटी फेसिलिटी मांखा अबसिन प्राउड नांगौ देसो हा ओ बुखु निंगराव लानि स आसे निन बरक ताकासे फेसिलिटी मांखा बिनता एलार्जी निन तानि दङ बो इंडिया गभर्नमेंट बो फेसिलिटी नाय दङ अबो तो चिन बाय गर्व सिंगानि क चिन बाय खुसिना से क नंगै बता माने बत्ति प्रार्थना काहाम नाया हासि तारमाने बजं जातिनि काहाम नायाबो स्ट्राइसे जोंदिनि नुगुइ दङ स्ट्राइसे आमोन सानामो जों मन साहानामो जों नांगौ मेडियानि बिसिनथिनो बाय मिलन अम हायदागो जों या प्रिया खै दं खानि जावो बरनो खयनि खाया दं खानि जावो म हाय पावर पॉलिटिक्स म बसं थांगो वानसार ताबो थांगो जनरल फनका बा ओबीसी फनका ख्रिस्टियान नखा बकि माइनॉरिटी थांबा हा तब जनरल जदि जनरल रो ख्रिस्टियान फग्याता अं वानसार तंग मा जनरल आमति रो ख्रिस्टियान नखा मणिपुर फन बा ख्रिस्टियान फग्या बकि माइनॉरिटी हाबि थांबा हा बो माइनॉरिटी फेसिलिटी मानसा आता द वानसा मासा ता वानसा न माने गता बांगाली फनका बो जदि मने खादि ता ख्रिस्टियान थांका इंके बिनि बतो अलदि साहा रमनारिता बकि माइनॉरिटी फेसिलिटी मा खामति दिबा जों तो आं तें सागले धर्म बाय कोनो कास्ट म आइडेंटिटी या धर्म कायसा माने ख्रिस्टियान धर्म बा मुस्लिम धर्म हिंदू धर्म रिलीजन से म आइडेंटिटी या का आइडेंटिटी बाय न जे जागोनि कास्ट न नि को आइडेंटिफाई खाय और तो रेस्पेक्ट खाय जथेस्ट इन द मीन्स अफ या जे आं आरो हानि हाय 14 सेन्चुरी थाङै आं तेसे क्लाइ थांफिनाय अबो तो नेबले गबो जुक्ति समर्थक फन करे बेसलेस একটা পয়েন্ট টি ফেকে যে পয়েন্ট হবো চিনি বর্ণ হয়নি খাইনি চিনি বর্ণ কাছে একটা তামনাই বনো নিজে বাই নিজে জাতি মানে বেড়াবেদ খাইনি বাই একটা চক্রান্ত চলিত মাইতা আমি আং সিংনাই আজ কয়নামো সঙ্গ চিনি শান্তি তামজান চাকমা আমারও আগে নিজে সিনি গেলে আং সাবো আং বর্ণ ফাই কোন গ্যারেন্টি করে বজেও ইন্ডিয়ানি কোন গ্যারেন্টি করে হেসি হাতার হানো ফাই অরম তো হইমানো আমতি উমামলে গমা তো আমতি সার্টিফিকেট ডুয়েল সার্টিফিকেট তি ননাই র অবর সার্টিফিকেট মা খাইনা মেচিনি এলওপি সামাই दङदि नोंहा जुदि जंजाति सुरक्षा मंच खायनो जोंखे बर्डार थिं पाहारारि दङदि प्रटेक्ट दिन हाबै दङ त्रिपुरा गर बांलादेश हाबै दङ ताइ नोंहाबो सुरक्षारि मैया हा अमखा ताइ कक सेमे कक थेसबन न एसटी जे जागाव दिनै एडिसि राव रां फान्डिं खायजे गया हा ल फान्डिं खायजे दङ अबके सानन बन बुखो कुनफन करे हा सार्टिफिकेट कैंसिल खायरेकनो जंजाति सुरक्षा थांसिनायता थानि खायरिदि ओं नागिरनो हा दाबुया मा खालामो एकदम जों हाइंगु जिरु अमा आं हाइ तां जाना क्लायो 500 टाका दिले आं तांनि चाइ दङ आं दाम दरकार सार्टिफिकेट नि ओ दाबुया बायसे उतरलाय पाइले एकसो हा बो जागोन बर ताइ चिंगारो सगिसना साला ओ दाबुया मासा बायसे पाया खबर आराम निनि चिनि साराम पदसं सारनो मा होनो बनो तो एडिशन बुहाबा आगे तार तो এখন মতো সার मा होनो गाय अम हाय একটা মানসিকতা তৈরি আগামী দিনে বড় जों बागे डेभलपमेंट खायमाने साला 21 सेन्चुरी दङ जदि अ जागा थां दं गंके चिन मान बर थां सलिने नाय आबै काजे आं हानो याखन सिंसे याखि दङन जाव म गसा वानसको बै चु कान गला नाक बन्द खाय दङने जाव आमरनो सानै सरदं सेखां आंबो अ बरनि जनजाति सुरक्षा मंच हनै जे कायसा बरनि संगठन आं नुखा सारा त्रिपुराव ताम ख्रिस्टान ताम हिंदू जतन इसुनो तैन कक साले मारो नुखा नरनि चैनल ने ngैनाय मारनि जनजाति सुरक्षा मंच एसटी नो त्रिपुरा हाव त्रिपुरा सानि बिसां एसटी जेते ख्रिस्टान दंना एसटी नि कैंसिल मा खायनाय नैने बरक जेटा आंदोलन बा तिसाव बा खायनायनि बागै बसकाव थांतों बनि खायमानि जागाव जेटा और बुखुकजोग मिलन रानी जमातिया खरकसा सिक्रं रोंक्रं बलायनो यूनिवर्सिटी नि खरकसा फोरोंनाय जोगैनाय बलायनो आंबो साक प्राउड फील खायो खरकसा अमतै बुखुकजोग चिनि एमंग जमाइतानि बिसिंग सातेङैनै तंगनि बागै फिया बिनि जे एजुकेशन तंगनि बाय बजेटा आफ्रो अ प्रेस मीट खायमानि नायनि खांके
day and night fer mahai hor bai sal phelai mahai ke nukjaka bahai kangke bo tabo Tripura rajyo Suroksa Moncho Jonojati ni phangthung je phanongthung somaj society tabo chini borok thinangni chini future ni sikla sikli rok drug chawai kefek manai chawai kwbang HIV kphawai lama koroi kwbang thine lama thang tongoni bono mothagnani hnainai borok jodi o movement na khlaina ni saklai kangke miloranani bukhuk wo o kok ongka kangke balaini borok ni prosongsa borok ni lobmung bo man khamong tiap tinio media tama MLN thung tama neta tama joto society joto jagano tini nukha bon feedback reaction do mani nukha belaino tam hosnai lasima sungsa hai belaino kok bo tamo lasia da poder ko nukha aban ba ang feel khayo je ase angu kaisa jomaitia somaso angu kaisa ani go sini mongui tonginai omhai khlaine nukjagene ango kaisa obono sanani musugo bo Christmas ni salo borok Christian no ST ni cancel khaina ni sathani bo borok all Tripura borok khainai borok gathering khainai astagol nakhlawo pia Christian rok to amno borok sajai nangi tonga pia abono sajaya Hindu hit jeta tin Tripura sabise tonga borok puila amno tawo sajai khainai reaction roi kok saito ab Christian ro nasnanya ngorna sung nukjaka Christian do nok tuyui jeta develop singlia Christian no tuyinai kwbangman hukumu kamakha abani bagai borok ST tai David na kha Christian no ST o tonginai borok no abani cancel ma khainai ang tini chini jet Suroksa Moncho khainai aro takhukte khoroksa sakma tongo boroni bepari boroni kahini oto all Tripura sari bisingo not only Tripura Bengali rok bahaino Hindi wala rok jaro Tripura tongnai all over the India jeta laibuma sinai kete jasakma jeta kok samani bor laibuma onek onorokon pia abono logere wo chini bukhukjuk milon rani je sai tongkha jeta Christian facility now hnai nang panchayat visio thang nai di or jago minority ni akani kuno facility SC ba je kun thangya sur ST ni bagi simi thango a thangmani bisimo bo fulfill krei ST kuta kabang backlog tongo chakri kabang backlog tongo be David dawa sang man thai tongmani ST sang kuno maya be bai ko man manuk tongkha fulfill kungjagi tongkha aba ang sungnan mosul jodi no milorane bukhuk nang abono srai ke sikage face to face phadi mokabila khailene phadi nano ang recharge khaine ka bini busai Khoroksa Tripura hawo bo business khaime angai nai bo ta khaika Guwahati Shillongo abo bo thanginai truck painai business khaime ni business vlog chawinai ta truck khongkra no phangito boni sagno truck driver bi tong milelon ni busai o obostha o tong a obostha o tongoi tini mas bi tini omahai andolon khaine hini samani tini abo blaino Khoroksa borok ni alochona kono media te viral ngai ape kabang litar khogo khana ka je omo haike sabani abo tabonsnai onek feeling mane lachima sungsa haing jakani sawam ni bagai omo haitang thung tani kangke omo jagao Christian no omo haiken chak ta khaide hene Christian no abona andolon khaine langya tanke kabang chini Tripura Hindu tongnai ni bisingo bo abo haina musuya kabang tong borok na omo khoranti sana boi beskango prostitute ba iya nani thang tong obona ni kokosa ini tahu aku di sini nungjaka lai kangja pondok tadi nungjaka di borok jibus kisah borong menang ke samudri di samudani 48 asal salo nungjaka di borok jibus parlimen sama astabol toklawo bosaka di samudabo Kristen tamani কিন্তু Kristen jagari obahike Hindu obahike Jadi bisa sagabo ex minister je Rampodo Somatiyo sabsa Kristen pamani ko Kristen no mutuman kin kahita no Kristen bai di kasar me hamrai ya te hipi krasao oba hake je sawi pamani ko apno dal ko hake kira kon abo to live bumano camera bahayno never tell lie camera kaisa kono din jibono tatal saya live buma bahayno live bumano bo tatal saimia
Kia tag oro MLA ex minister ang belai respect kayo ang belai ngomong borong ro tamu ningka ke joto borok no 100% saimi apa no bono kisah borok le 50% no saimi no syarat Tripura ang nukung kaisan ni borok an khati nog ni borok boni bagai bo oro ni bo ang Kristen bisa munda Kristen nge backslide nge tangka ang ngka bo ngka nile saya engna ni bagai bobo polo kisah borok betongka pia ang siwi omoto saglak sini barat bot sini bagai abang bang anggu ya kari fakia okong na bosaka yang sana ni musugo orno Kristen na fainai sini pundok mani ba sing bikra si engna ni tang tongu sini joto jaga sing kemana si tang tong sing bosamani ang tini ben thani sana musuh all Tripura sana ni sekang killa especially killa area bagma area joto ni sa angklo oslojak gangke molsom long year back there belongs to Hindu, they are practicing Hindu religions. Borok kebang bos bisa sekarang borok Kristen accept kayawi borok Hindu na tong. Kia borok accept jepuk Kristen borok convert ini tangka. Hanguni purawa ang koyok tabung sanay makuk sora genggerai molsom rayo molsom. You go and see their condition now. Even lila short film kainai rayo molsom tangi short film mati say neat and clean place. Joton amsa kaham lama kinar parkai kunkai ja. Engkangke baik ke botini tatal sakna Kristen engkangke kemai bikra sesai thong hunnya. Mizoram seng edisi manka 1984 Mizoram seng 1984 borong ke al-karai zaman asam ni kage Mizoram bo jaga thangka seng tinio bo jaga kalai tongka engka kau mahai tatal tota sadi ba sana ni tota thangdi tan kangke ang saiman tan ke ang bini nog ni brok ang nog ni brok tak ang okong sana musu bo Christian nog na certificate cancel khaida ni issue ti sana ni seka first bini nukun ni borok khorok bisi Kristen tong abona se sekang o Tripura ni lukurok isa sidi hne yang sana musu naron madam naron channel madam tini clear sana musu Rampodane family ni poila Kristen nai ang Rothindra Jomatia I am the one of the Christian ang 2000 sonok Christian Baptist Mangu tak Bishop Onil Believer Church founder aro Tripura ni Boana Baptist Maru 2000 sonok ang apa accept why you can ask why nang sungai mana tamani bagai ang Kristen ngo after that ang 2012 11 abo BTS Kerala thangni Tirubandram BTS complete kai pe bachelor of theology complete kai pe kya after that avani poriwo bini nogni bro bini boyong sandar saimane biba jomatia film jastar kani naika ani bahanok je bini duta bo Christian bo bihik Shillong ni na Meghalaya ni Shillong ni Happy Valley wo tong bini no bini bihik kuki Christian there belongs to Christian tabo behind at the present bini bibani bupayong bo as ambasawo halam judno bihik now he also Christian they kasawa nama sang kante bini baham jud okra tabo emle ex minister borong ganang ang nom ni bro bon baham jo okra khwai ni berui a khwai ni je ani ti prasad debo ma tongai ro nor seri nai di ang jodi tata desa kobidesa boro bahani Christian family ni bro nga bo je kuno apo birsa mundani jeta program o jonathan gaurav dinos bo 3-4 time mention khayo jomaite hoda ne nor ngai ne di action not only that time after simia most of the time bo tot sakanga khodana tai chapchani mention another leader also there is so many political leader why they don't mention their community Komal College he can mention the always Animesh Devarma also he can always mention Devarma but other leader they don't mention any another community but our MLA ex minister Rampodo Jomatia je jaga pa thangi bo kok sakangke
tam sana ang hoda jomite ang feel kayo I am also I proud jomati ang ini ang feel kayo hai pano bo tinit ayo bo hoda okra bo saya tinang nedo nai ne ka bono kabang nedo bo abo kabang pek lainnya ilai bo mas na bo hoda ni general secretary si saw hoda okra bo saya hoda okra ni jorawo bo tam khaja bo haikane bo ni leadership ba nai ne mene study khai ne mene Tripura hawo borok kabang dukhomangkha leader kaham khang ke tamung nai borok khatsango santi mau borok walai sulai keringo pia je borok prawut khainai gorbong nai saksa ahungkar leadership je perusahaan borok ke borok osanti mano 2000 sono balai no gondo gongkha jorao ni porewong kha ke tam ke jomita hoda haino bagbe ni thangka Bikram Bahadur bai bo tele mura yang kota bo hoda kaini ni to Oke, Roman script ni andolon no, kabang boro Roman script sapok kai, only bo krok sano tiniwo Roman script no wahai ni hai, bo strongly ke abo against kai basa. Gang tine no kaisa boro alusona somlusona kai ni musugia, kia tongwi maya, tine masau, tine ceng ang bo krok sa ajo, ekjon Kristen missionary ni abo kata musne kai tong ni pia, ang political file Haimane poro joto Kristen Muslim jati Hindu theng joto mol son koloi jamatia tebarma rangkol ranglong dalong ochoi riang Tripura joto kaipeng nuatia morasing joto equal ni mokolo kan manung nai tani kage sini target kage Tripura wo sini han kerei bat sini tini khomta kerei sini Tripura sini yapo chen khomta nang abasi tini wo sini borok musugui tabun adunik sini jubok rok abon sini hari sam khaitong ba abon tu sini borok tini khachik to orna kuno meter ya borok jate religion te inai ba hai khaite pia ang kasara musu Kristen wa haino Kristen ini ne hanya tongkha ka Hindu ne hanya tongka bono sujot kono together khaine chungmi le ni bono chungma khorai ne Kristen ka bo perfect usnai Kristen ka nang abo Kristen abo to kau ya ngai nai ne kan ke Kristen no nai ne kan ke tabo among the BJP o bahaya nai ne kan ke tabo sini tapuk sukla soron au nuatia bo kroksa yang gorjigan dani bo to Baptist belongs to Baptist church and because they were machine borom gana bo bahaya Catholic ni Bidut Devarma now at the present MDC belongs to Baptist church. Then another Santana Sam, he's a Buddhism. Then Kuwaiti Jomatia, Patal Kenya Jomatia, they are all Christian, BJP. But just Christian to Pia, our Kaisa Chinite, Brasau, Tabo, Andalon Kai to money. Avana program, Bagger, Omna issue Kai. Jodin Omna ST certificate bill pass Kanya Nikaga, Parliament bill pass Manamai. Our Orna Andalon Kanya Baya. Tigger, Parliament bill pass on Parliament or so many MP Christian. Tiga, jauh kemana Kristen tong MP o bahaya. South India o kemana MP Kristen tong na, kemana tong na. Enggak alkag MP tong. Awan bagai, awak kena disambungnya. Haidi, seberapa only Hindu na best kayaknya apro 25 December borok. Tini o awak kaya ta masih naik berlinggu. Pia. Joto cengkangke Kristen hiyawe Hindu halayawe ceng joto tiprasa ni ceng joto no abono omahai tongong omahai marana kasui cengkanya nebo joto pansake adi sahar kono dorma beda tato bedi ceng dorma nira feko secular country abono cengkini ko kocana musugo omahai ke tato bedi pia oro jagawo Tripura hawo boyne hani final kebang mana percentage Bangai tini wabak majority ni tongka, tapi kebang fight tong. Apa nasi mentality watching now ini sama kayak ke sana. Sini borok, tapi ST cancel ni tangga tak sembusi ST 31%, 31% no. Tapi Kristen orang ni ST cancel ni tangga ke. Ni tahu Hindu tongnya rebor ST berde bare na, nak kerkomong na. Berde bare ni kerkomong na. Kok kere ini cancel kaya ka, kono kok. All including Kristen, Hindu, all the percent milisi tak ko 31%. ঠিক deh. Enggak bos tahu Kristen orang bakai dekan ke, ini ST 31% na nunggu depan mereka dekomong na.
Sini milona ni Jamatia boko educated bot sinai kaham ke boko de kong mai bede bar sini even ani nog ne borong emle belai reswe kai bo wan sok theng bede bar ne ko komong nai pia aumi anai ne ka kileria wo youth ne kaisa program bini ganda wo asok ja prai borok kabang no moncho asok ja bini yagra debra joto Christian mo asok ja joto Christian Bagan Hori Molson, he is a Christian from Believer Church. He belongs to Believer Church. Din Kumar Molson, he also Christian from Presbyterian. Kansi Kumar Molson, he also Christian from Baptist Church. Like my name, Rothindra Lal Jomatia, he also Christian from Catholic Church. Bo Krui, Bo Kroksano, Gaka Awan Bagay, Jodin. Dor mana best khaira sinti khaitana ni gaga ang blind age bono okong no sawo ang jepro bobai ideology bobai phelai mani karan ka bono ang bobai wai no waithana asok saka o mai ta khaidi o mai ke sagla nong ta politics of phaikan ke tui heisi mangnai jemon ribaro ta ribaro tam khaiba ta khaidra ribaro tam khaibaro kaham no sunai hamya no sunai hamya no ka kaham khaina bagai sunai kaham na ka tem kaham khaina bagai sunai jeng leader jeta utonai ro jeng tabo orna dorong pirat nirepeko kaisa barat jeng jeta politics so tongai ro jeng obai ke dor mono side na best khai ka abasagla awani bagino a back side handa na ka RSS bo puina RSS ke pia RSS ne bo RSS ko pei do nai RSS bai pei do jak nai pia bo a RSS bai no bo thungjabai tung tinio ami mantri maya jadi RSS mana Hamzah kangkat tani bikas devar mana tani silek hai Kristen bela Sukla Soran Watiano tani silek hai Patal kaina Jomatiano tamu jani Robert Budi tamu chairman senang tani senang ka pia botos halsawo chief minister ni awasi tamu sene David Garsibo 2018 wo abone pore tamu khaikya block chairman sing baisu tamu bo hai MP ni jora MP Malia tamu bo hai ne bo Upamukhyamantri mana tomo stamka ST Corporation Chairman. Really, ani nog ne barawe boikaba phone khayo. Today around 6 o'clock missing starting khai mane. Nini nog ne barok rampodo tamung khane ne sa. Station sini ne masaka. Ari joto media ra boabano ne sango joto personal abakai. Awon ba ang tini sana ne musugu. Ang ke kiyale blasi ang bone gulami bengya. Ang bine gulami bengya. Jadi bani gulami to na kaya ang tino ba ke kok sala kamo awani bang sana musugo jodi na asik ti prasana hamza ke hindu simi hamza to kaya ang tini sanai dalam Kristen ba adjust niya killa wata wa bahai condition to when he was the tribal minister from Killa Rampodo Jamatia our CM Purna Jamatia he also from Killa ADC Mukhyamantri we can say Chief Minister and our CK Jamatia from Killa they are all Hindu tangi por milimaya Kristen to ni nasa khaimani akake omai tai sujung magla ga komno sau jotono komno sau football estresta bhanai ne kaisa ta ur komol khaimani estresta abono tai si kok bang lakha yang sian pas khai raho ka yang long kake Rampodo Tribal Minister boka kas hui tongkha Killa tini chini yang jorani news founder Laila khai kabang jaga thangi lama kri video footage to ang sayanar repeat khai nai di ang sao Killa te mai sujog phaigla kha Killa ne barangan tini o media te sao Killa om haite sujog rangsak ne sujog phaigla kha Killa ne barok no tribal affairs minister ka Killa ne barok ne edisini mukhyamantri saka Killa ne barok no edisini shiu busai tongo om haite repeat khai nai Killa ne barok de no saimia pia tini jora Killa ne barok Tingoria Darjeeling thang nai di yang jora news rogo kawang ne coverage khaija tu ishani tu nung tong la Abang ka bokro mata bokro mihinya Kristen 160,000 now all over the Tripura. Abang tu ikan horsal, jangan pernah discuss kanya also nak kanya.
Roman script sang kakek Kristen oporona abu Kristen ni ai korsi direct ha awani baginang sanan musugo oma haite kilau sobo rabo jrangsak ni sujog tai thaiglaka jini tabo rampur jomten after election 2023 tabo montri mali atai bo pura phaisna ajoro khlaya kilana jini CM bahai next time CM ngai 100% sure kun guarantee kro jini sika jamatia sar after 3 year maybe bo retire man pura tai phaine dete bo ai jago philap kun khai phaina kada khai phaina abos tinang dine sana musu abos ang tini singna musu especially for kill area last year dete loja chung omai ka kada nete kun chini abo krui tamo sinai mukhang khuna ne krui pia bo bhai ka asta bolo bo omai ka sai tong ka ang Kristen bo Kristen ya ko Kristen una bo logeng ine kisa dol ka abo se pia reality Kristen ka ang rotin do jom te ram pod no pile Kristen no pia ang tino Kristen ka ne ang jot to no sini Kristen na kono musu Kristen ka ke ni culture society ne khibir ka abai jodin Kristen bisa wan so abo bubul Kristen na abai te tang thung hai ji jodi ne ni hukumu Mizoram thang like you can go and see Mizoram they are almost Christian but borong culture hukumu borong yakarya tabo nai dekha ke ranglong also like 97% Christian pia borong culture borong yakarya tamo sabo hukumu silai ne hukumu tini jora tini asuk jora kok sajak tongmani tini asuk jora kok sajak tongmani hukumu ni kok sajak tongmani abo most of the night ke Kristen log jeta khaimani bisin tini joto kok sajak tong enggak tamo nai ne di edisi ni bagi dag andolon khaile kya orana edisi ni ba andolon khai pro orana kubang Kristen Hindu mili laino edisi no andolon khai kable dag Hindu Kristen joto mili ne chalai tong kable Bijiram khol chini bike sar tag ti promothani president bot kai tham sit toi pekha bole bo tag or jago Hindu baso jisunu korta he is a Hindu belongs to Hindu ha bon churi lama baso o mukhamantri kana bole enga abaki bijiram khol sar wan chokana ang to mani Kristen ang aro Kristen chimis ma basana rampodan mo tengka ai hong kamunta ha tinta sit toi pekha bole awani bagai chini jono sadron dog awano jodi na ama hai leader no na nikake bus kang ni salo wan sunan klayo ama hai na seng hosana nangai chini dol bising divide khaidani awani bagai a ideology bai na ang tinwo rampodo jomte nom ni borongino ani bukha amasuk abaya tamusini chiko nam sab ka khaya tan kangke killawo Jepro Amerika ni ani friend of te kabang tai page onek kichu ang to khaijak mane guri roi nana tiang ei develop bom te khainai joto kichu am khaijak abani bagaino ang tini sana numusugo develop bahake ingna nang kona begana bahake na kilao kaisa na develop khai juani to thangradi or ne borok je officer mus kotor minister borok se tini exercise ngai miya Kristen bising no ka bachir gradi ngabo se Kristen se badoi se khlais nai Tirpraha kamai thangane tirpraha manaktai bethangane managite bethangane das kan saujram hai lama thangake awani baginang tine sanamusu jone Kristen abo Hindu no neng Hindu hne khagi tong ka Kristen abo tine stop khaina neng thong ang Kristen bukhang bukhang Hindu bahai na tore Hindu neng Kristen neng neng bahai tang tu pia ang tine ne sana ne musugo neng tine chongar Kristen Hindu hne controversy kok bangla ya woi bini ha bini jagao nai ne ke boi bai ka cholai tong se pani nai len tak bos gangao chini MLA ex minister sau China no nai sure ne bor kisi sa bor sara all over the world no control kayo South Korea no wan sung ne South Korea se Christian Mizoram no nai se Christian go bor bosao majority bor se rule khaine hasa ari same se salsa Tripura majority tongmani before independent India Jeng independent jeng majority tongmala nini ei joto ma wan chokma ni karone ne tini Tripura yang hak parmi paina or no tini mukhamantri saitong jepro biplov dek mukhamantri sao 2018
jotono se sikang mili lainai kok pisanai Bangladesh no mukhamantri sari sanai Rampada Jomate and Dr. Atul Deborma. Borok si puila sikang Bangladesh no mukhamantri sari ini kok pisanai. Bani kuno sari gira makre 2018 ni ko tabong kage je majority bon ru khaini tan sai tawka. Awani bage om hai agam ko gam kroi om hai leader no ekmatar nor nai ke public ni thanio public ni yak siosi. Awas wala lain orang salah ni sil salah kere. Awani bage ST certificate cancel 1,60,000 ke Kristen tawman ni bisingo builas ke ST certificate Rampada nukhung ni borong khlai de nai nar khorang tisa di jotte mile we. Awas itu ang narong thani ko. Ako fake siya kasi. Political law, BJP ni political law. Kelas orang nawat yang Menteri Kristen, Dinas Dharma Kristen, kita MLA promoter yang Kristen. Tapi Menteri itu tongko, sitak kaini pakai kam. Orang di sini tu no community wise renang ikan kai. Azagawo tabu bis tuh kai lai dia ni pasang tinggi dia no renang lai dia no renang lai usan kai aku ni kau di promotor itu mungkin lain sendiri aku kan nanti film dia no renang lai film dia betul Krista enggak tabu ini saya bising de alasan teman ini Kristen Hindu ni Nejini profit, nejini career no senang ni, bar monti namun cuma bagai Hindu Kristen, orang ki isu disawai Kristen monti dalam sokong lagi. Apa hanya je wansum susuri, khai dong ngai kisah media wo, Cina ini ada wo okok disai dong. Je because they were monti poket Kristen, enggak angke Hindu. Apa hanya enggak kamu bising media orang bising kalau masih naik orang bising orang kayak kok je asai teman awalnya bukan kewan sudah aku berarti aku jangan ke baik kewan sudah kok ke politically jar ni akangkha jar personally profit ni baik akangkha tong ami aprono abono amu khobor makha milonani jamatiya bo RSS bopil ABP khayo milonani jamatiya BJP ni kia bobos kango kaisa tabo openly saja kangga bo oinai pangjang nai kia bini internal bisu musumani paskau tiket mana musujang self profit self benefit ni bagai enga a jaga thangkha angkai mungsa khlaima phunungna dagi mo ongklogo backyard backup khainai tong tabo sini tag ang nog na borok no mo bahaino bono Lok Sabha ni pare minister rakhine hini khana minister main khub kha dukho ngata bo performance ma phunungna nga phunungna ni thangkanga yang Tripura tha one side demand toinai diling thangje kunung tung kalalai tong ngata bo or no Lok Sabha chikang dor ma toini ko banglai tong ga demand tumun chinti prasar pagui thana tabok se motam ti viral ng tongo nga om haya thangkang ke Lok Sabha borok dor mana west khaine bud nawi bud bench namui boiteri parangani kalai sasa ongko ya Tripura ho omoto 80 son ni 90 son ni Tripura ni bai tabok je adunik tabo fer obo tabok ni jogota ngabani bagai omo borne o ongko konodin phon saglak sengka ke Kristen bai Hindu bai mile wis obo bata khaine borla Hindu sinis obo Kristen certificate cancel ni sable estini sengke o certificate no mak khaya ne Kristen bai Hindu bai mili se ga ka sama boro dile thangka sengke cinke mokol khojo cinke kok bai ne ba ne Hindi makang Hindi mano ne English makang English mano ne sui makang sui mano tam obab tong ba borla Hindu bes khai Hindu sinis thangana senglai Hindu bai Kristen bai joto mili se so abang kai nang ke sabun plus point nang na ngani ni secular country dormo ni re kompiang thang gaw mili biang thanga aban bagai bol samuta khaidi amo sak GRBT thang ga chakrin bang sir lai meya o government ta
tay kebang officer bisingo bo kebang mano obono support khaya to support khaya ne bage government support khaya ne bage thale JRBT selection por grimali able SPU পর্যন্ত বড় নেতা রক শাসন রইমিয়া থানে তিয়াসার তাবক তিয়াসার যেটা নিউলি তাবক ট্রেনিং চলাইতং ko kebang CPM ne besar তিয়াসার মাখা আগে CPM na amalo nang suci kongsa pemana ni kuno upai kiri khopra bukungsa mangla pia tabok BJP na amalo kebang kok majority na aga patin borok semamle karon or ni jetak कर्मचारी खाने रहो तांग नि जितन गवर्नमेंट नि रूल एंड रेगुलेशन सालक माने न खाफोरिया साजागिया आवनि बगै ताबर जेसेपन खाइतं नि जेसेपन तंदि आबो बर न बर गोसिर माहायनाय आबो सासा बर लास नुंगानाय कुन किरिजानाय कर कुन करे जों हिंदू ख्रिस्टान जत्त थासानाय बुवाग्रा बन सावो बुवाग्राना आइगने रास आमला बाबन नंग स्टडी खायनाय दि बन मिशन कंपाउंड बन मरियम नगर बन तिने बुद्ध मंदिर बन तिने और जगन्नाथ मंदिर जत्त किछु आश्रय रखबले गेदनिया मस्जिद जत्त बाय तंगने हेने खाइखबले रुपिया बकर साव आइगे राजा तंगने तबका राजा करके साव चिने एक्स मिनिस्टर ने कॉप खाइनाय 1997 आफ्रां ख्रिस्टान याको बैला राजा ने कॉक साइ खानारै अ खमलंग 97 96 अ खमलंग तो बनाय रामपुर जमतिया राजभक्त तौली मतायो खलमरो जदि न बैतमा काका अपरो अकंग न रिपीट खाइदे राजभक्त बेनि बसा खरकथाम जत्त मिशन कंपाउंड एदिनगर बुलाना जत्त इंग्लिश मीडियम पढिजा सेम्पल जत्त सेम्पल ने थु हाथा मांगनो जत्त सेम्पल हाथा से बदि besar bahai kan okok sakana tabok tabin besar porelia lai thangba kya tabin tola baron ka bog sudu Kristen cara stop khaidi abo stop khaidi abo ai gola ama ave ta na ka tai khobor lai de ka bising berai angal tai bisita pitang lai nai awon bagai antini hambale ani nok ni bro ani bufan bo no kaisa belai ne respect kayo belai ne obo kayo pia tina ang political kaisa samungo khaine ne do phani satengi nai tina okono sanam sugo som hai wala ilmang omai silence na lai omai ke kono omai ke bai tir prang la tabo sun tir prang jottono pidu lai tamna ni jora jottono hamza lai ne jora jottono soba lai ne jora jotto masa eno thangi chobai na ni jora korei borok no sobana ni jora omai ni jora wo tabok nung omai ke borong hoirani orai pore khaire urumu khairenani abota khaijade please bok khainani thang tongkhano ang tini tripura hani chini lukurona kobuna masuk loge tar baijadi amon ane humble request ane humble koi mo amon ko ang komon ko koyana masuk chini tripura hani lukurona so bini besar jotna sampel sapari ukhrata abu kabama lukuro sinai numero bo kokti sei tomo boria academy bo English में बोरिया एकेडमी bo English medium school bo रोमान स्क्रीन में केवेंगे ताबो देवनागरी ना हमजा को के बोरिया एकेडमी bo English medium थाया होई बिनी स्कूल न bo ताबो देवनागरी है कि संस्कृत पे स्कूल खाइतन हमने बगे खाइमानिया अब खाइ खनग्रा थन सका इनके जोंगो हास्तेनि लुकुरो देवनागरी न ना या वान सुनाय निजे अब हके सावै त पनि अब नले बारबा हके तिरबोंगना हमको कोकासी ताक्सिनी बोतो क्रिस्टियाननि देवनागरिक न तै कैसे खायो तै कवा तै बो उग्रपन्थी तैने आं दमन खाइजानानै कवा बक्ति तर मानबो गाबनि बागै आं सानानि मुसुगो बनि चिनि ता आथ्रब्ला चिनि होदा मिशन बेलायनो गतर चिनि काइसे वर मिशन बेलायनो काहाम सलै गतंगो और बर गोबां परे वइने काहाम ओंखा काहाम ओंथों थिनांगोबो फिया आरो जागो जाय ब क्रिटिसाइज खायो जे बरक न बचा जाय कैसाव एनएलएफटी बा उग्रपन्थी निचा ठीक আছে যে সামু হামিয়া খাইনে আবো आंबो जायानो जाया आंबो ठीक न बसि फिया आ एनएलएफटी ने थांबोवार जागै बर पोस्ट खाइनाय जेता थाङै सिलाय गुलि पुलिसनि सिलाय गुलि मासाय थैनाय
masa yang mana ke demand abo andalon khainai central government by chukti khai NB jomatia no embassy jomatia borok boni chukti khaine phaimini aran 20 lakh taka by office staff 20 lakh taka manka sandi bicing debar mana sandi kabi dengan 20 lakh taka roka ononto debar mana sandi 20 lakh taka roka gori academy atro belawa pia hai no abona ka follow to yang ka khani site obo hai no jata roman script joto jaga chole akre chine jomaita ta khoda ni jata gori mission oro bahai ne hai oro chole joto jaga chole akre pia hai ne hai boni busa bo pori akre even tabo bahai ne jata bini busa boyong sa joto kicho na ratia tongmane joto no Christian mission no pore tongmai suja ko joto Christian mission no pore tongu aba tong tatal sana ba hoda yang kamai do kana sai tong Christian mission school of khaide yang bon gus pin ka joto no bini boyong sa buso bothai joto no don bosko thangnai di ang tatal saya thang singi di pia yang ka sai tong kha tabo bina asol bahano jote khorsa tong kho bini busa bini bahano jot ni bini boyong san kala bini bahano jot busa sen polo pore tongo aku tla one more sangsa pia yang ka sai tong please omai tang jadi amne hypocrisy hono diari fatra নিজেকে খাইনে বইনেকে তা খাইদি হানাই হ্যাঁ বইনেকে নিজেকে খাই চাই তনাই বইনেকে আবো উংলা আবো কসম হি সানাই আবো পাবলিক তা আমকে hypocrisy হনো আ দিয়ারি ফাত্রা আতমুনাং চাজায় বস কাবা সাও আ মিডিয়া ফাইলে অকক সাও হাই আপনো বস কাবা ফেস টু ফেস আং সাও বি নাবনো don't do like that I don't like it your activities ang direct saw abani bagi ang saw clear ka saw bono omai tangdi bani ideology bani policy and policy fail abani bagi lama no paisa pa nang hinai ni abani bagi no bas kang salo jodi ni Christian ni ang kangke bas kang salo ba thangnai bisiya je kuno bosor lai thangka kabang mano tabok dalong honi jottoni sikito cinti prasino saga samahai darchoi thangnai nge nunggu soka sapchao ka bikas ni bagi selain kake ning development tan saya nangke help sandi pia abani bagi na omo abani ya main kangke जोंनो divide खायने चिनि फानो बुवाग्रान फानो दुर्बल खायनानि RSS रंने अब कायसे फर्मुला सि बुवाग्रानो माके डेमेज खालायमा खांके त्रिपुरासाव माके दांगा नागरमा खांके अनेक किछु अरनो आक्रमण चक्रांत खायने बरो अमाइके पलिसि सुलु पजिशन हाय 20 तर खायने दखना सकमनानि साथे कोनो लामकर ख्रिस्टियान गोबां कबि थाङो हिन्दुआव ख्रिस्टानाव कोनो सायाब्ला ख्रिस्टान मार्च दानि कखनो bo hamzak ni Kristen backslide ni thanga tam birsa monda de backslide thanga thang thung no dole birsa monda raja ram mohor rai ha chin William Carey samai ke sam bible no jata bangla bai jata samai ke sam bible no translate khainai William Carey kolkata phai missionary ke tang phainai bo bai raja ram mohor rai gange ekdam plus khai mission no raja mohor thang sampai apro wansaron kaisa samaso sotida protha tongla ha bini khati basai raja ram maharani bini khati hamjak mani basai plus basai bota thai thanginai boni basai no simalango plangai kathang sokha apro raja ram maharani o niti o asarna ang sekamanai bo simalong harmai samai tangai phaiga raja ram maharani subu sekamakha pia tongphano asuk help khai jota kichu ngine tini abo khane choibo tawo tai peka samaso tini maikene tini sijagi tawo ai kono ro ta jore kono tin phan wansar saya kabam kolkata Christian tawo kabam jaga jaga tawo even no gore bo kabam Catholic church wansar Christian tang bor tini jara saya ko bangali ke je Christian ase bangali ni makani saya kobla saya bla kolkata Tripura to Christian khone koi bosor kaba Kolkata British amal seminar na missionary to tongya de tongla history nai di history kun ta saya British amal simi tongora ni wa pe tini jara kuno bo yabla ninga tam asal bishay yang la ba je kuno roman script ga
o no mi borok no phaisi na o haite ke ari je kuno controversy ke bongo no pane positive phaidita boi mai ma sai boi chobai to riang rok soronatin phoro khorang tisaya yango kileria no biang rasmela thangina yang yalog mani bini khoresa kormini baham jono ro phrijaka or khomul khelang baro phaikya abro thangai khanamani local borok saharo pati nosto nai mungsata sade ni sai ko tamu pati tang pati nosto torjakaba tamu sudor mun torjakaba pati dorma awaz japanang tongtung phia chini o hano like other state जों आवनो रखा माखायने खाइन थांगा गारा हिंदू ख्रिस्टान हनो बाय रखा खायनिया जों आवनो माखिबनाय ओ बखानो जों माखिबनाय आवनो हरदिने सानामोसो जतनो नु खुलुमखा खाबाय खुबायना आं तिनि जों आसगलायमानि कारन अंखा जों 25 तारिख डिसेम्बर जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरा नि तरफ থেকে कायसा रैली कारिलायमानि कारन ओंखाजों चिनि हावो तो गोबांनो धर्मनो तैवै हिंनाय बरक दङ ओ धर्मनो तैवै हिंनाय बरक रंनि बिसिङो जतनिसाय जों नुगलायखा चिनि बुकुम बारा बरक रंनो बै टारगेट खायै चिनि धर्मनो बै नष्ट खायानि चेष्टा नालायो ओंखे हायखे जों तेकायसा नुगलायमानि ओंखा जारा ख्रिस्टान ओंगै थांनाय बरक ओंखा माइनरिटी वो फायो ओंखे माइनरिटी नि फेसिलिटीज बनावो ओंखे कुंबारा ओंगै एसटी कोटानो बरक यूज खायै तंखा यूटिलाइज खायै तंखा ओंखे गोबां मा जागाव नुगजागो एसटी कोटानो बरक मानसि गोबां नालायखौ बै तंलाहा चिनि मा थायनो बरक से नालाय बै तंलाहा ओंखे चिनि उ रैली नो खायमानि उ प्रोग्राम नो खायनि चिनि उद्देश्य ओंखा बरक नो जों कायसा मेसेज रवानि कि कायसा जेहेतु नों तो चिनि धर्म न हाजागलिया चिनि संस्कृति न हाजागलिया चिनि परम्परा न हाजागलिया हिनो ते आलादा न नावै थांला हंखे ओ आलादा धर्म न नामनि जेता सुबिदा तंगु बनो नों तैयै तंगै जासिदि निने आसल धर्म न हाजागलिया हंखे चिनि आसल धर्म न चिनि आसल तमंग चामंग कृष्टि संस्कृति न तैयै तंगमानि बागैसि जों तो शेड्यूल ट्राइब नि फेसिलिटीज मान ओंखे ओमनो जी जों कृष्टि संस्कृति न तैयै तंगनाय बरक न मालांग जेहेतु निरक तो सलाय जागै थांलाहा ओंखे सलाय जागमानि धर्मनि जेता फेसिलिटीज दङ बनो निरक नालायसि जों कुनो धर्मनि विरोधी व सामंग खाया जस्ट कायसा ओमसि कि कायनै सुबिदा तानादि कायसा न सुबिदा नादि जदि सि नों एसटी कोटा नानाय हंखे जानि जा कृष्टि संस्कृति नि नियम रीति न तैयै तंबायदि ओमो कायसा जों ओबो खायानि नायै तंगु हंकेते कायसा ओमो सुदु चिनि त्रिपुरा हास्ते वया ओमो भारत हाकतरनि जतो हास्ते वनो जों खायै तंगु आसाम सरो खायै बायखा महाराष्ट्र सरो खायै बायखा राजस्थान सरो खायै बायखा चिनि हंकेनो जों 25 तारिख डिसेम्बर खायै ओमनो तो डॉक्टर कार्तिक उरांजी आइगे पार्लियामेंट उकगनो दिसाखा प्रेसिडेंट नो जमा खाई रखा उकगनो तैयै मेमोरेंडम रखा अपन कचारो उमो इम्प्लीमेंट अंगमालिया ओंखे ओ मैटर न जों हाय तेवैसा तिसाब लाइफिनाय जत राज्य वो हास्ते वो जों कायसा सम्मेलन बखायनाय रैली बखायनाय गोबां हास्ते वो ओंगै थांखा जे बाकी तंनाय र जों खायनाय बनो खायबाय परे चिनि अरनि स्टेट गवर्नमेंट न जों रनाय चिनि गवर्नर न रनाय ओंखे जत बुथुके थाङै जों भारत हाकतरनि नायकलनाय रनबो जों रवैनाय जे कार्तिक उरां डिमांड खायमानि चिनि बुकुं बारा रंनि माथायनो नारगानि बागै चिनि जनजातिनि समाजनि मरल वैल्यूज कृष्टि संस्कृति न नारगानि बागै जे कक्ति सामानि बनो इम्प्लीमेंट खायदि जों आसंनो साख्लायानि मुसुबुतिनि अंके जों जत सामखायै दंगु अमनो जों कतर माखे जों 25 डिसेम्बर कारिलायनाय सामखायै रैली कारितै समालोचना खायलायतै बनिफ्राय दिल्लीआवबो थांलायनाय जों जतनो खाबाक साखे याप्रिसियानाय जों चंलायलाहा हामबाय जतनो बानि मुंते डेजिग्नेशन आनि मुंखे मिलन रानी जमातिया जे पुकुरो नंबुआ हो तू कुआ पुकुर कुना कैसो क्यू आमती कक रोगनी रिएक्शन रेना नां थांगे तबे भारतबर्ष कैसा सेक्युलर स्टेट
সেকুলার স্টেট কগনি অর্থঙ্কা ধর্ম নিরপেক্ষ যে জানজানি মুসলমানি ধর্ম খাইমান নং মুসুমিয়াকে কোনো ধর্মতা খাইবি আবু বড় এলাউড সো ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ কেব খ্রিস্টান খা এসটি থেকে এসটি সার্টিফিকেট বাতিল মা খাই নাই জনজাতি সুরক্ষা কগনি অর্থতামো जोंनि जनजाति तिप्रासारं जनजाति होननाबो बर' बेखौ फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ जनजाति साबगे जाति साबगे जनजाति मगल कलनि गोनां बुगुं फुआं फुआं बुगुं ग्लाम काइनि बरक जतन जाति है जतन बरक है बुमुं फार जायगा जनजाति जोंनो सुरक्षार नांगा बांग्लादेशनि लक्ष लक्ष बरफ फायै एसटी संख्या कमी थांमानि रामदा तै थां कासुइ दिनसार बर्डार रहित बीएसएफ रंगाना आसुगै जनजाति सुरक्षान बरनो पुइला थांगा र रामदा बाय कासुइग्रा दिनसा दैत एसटी ख्रिस्टियान बैसे जनजाति सुरक्षा करिका त्रिपुराओ जाराओ कक साइ तंगैरो ख्रिस्टान जदि तिप्रासारो किसि सापा नंगि हांगाय तिनि इंग्लिश साइदे मा खामु তিনি টিসিএস টিপিএস অফিসার নানি আ ক্ষমতা তংখামু তিপ্রাসারকনি তিনি যদি ডন বস্কো হাই হলি ক্রস হাই মনফোর্ট হাই স্কুল ফাইয়াকাই তিপ্রাসারক বড় তংখামু তিনি জনজাতি সুরক্ষা শিক্ষা করে ইংলিশ রিংয়া বিদেশ বাই যুক্তংয়া জনজাতি সুরক্ষা নাই লংতরাই পাহাড় বিসিং থাঙ্গি দুঙ্গুর বিসিং হাबै जनजाति सुरक्षा নাই যে বাজারে আং সিনিয়া সাবো जनजाति सुरक्षा बुमुंगै साबो ताम कक साका आई डोंट नो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव नॉट सीन यूट्यूब नक जे सामानि आं नुगि आइसे साबोसा যদি কেবো সাই দंखाय तिप्रासारक तेबुसे ख्रिस्टान ना नांगौ आं निजे ख्रिस्टान हाबनान प्लान दं ताबुगै कारण हिंदू धर्म ख्लायै हिंदू बम तायानो आं थैथामा पर बानसि जाय आबसो नुगि डेली मताय गयो हिंदू वाइट सरस्वती लक्ष्मी काली दुनियानि सीमाग्रा आं थैथांमान परे आनि फलानो साबो थांनायाबो आं सिया गय किन्तु बाइबेलाव कक थाइजल सियाक दंलेना थैमा परे जिसु ननो नासिंनाय लिविंग गॉड ननो काइसा शेल्टर नायनि फलानो आकक सियाक दं सो आं हाय बरक आं चंगै दं हायसे it is a matter of time I myself will get converted to Christianity tam problem dong bhai khana je Narendra Modi desh ni pradhan mantri kap kabi Christian nang lak tam guarantee dong abun Mahatma Gandhi Bharat স্বাধীনতা khlailang ka Bible jara pornai rok bini andolon sampurno Bible ni bisingo Jisu Kristo bahiklai borong na hamjangna phorongka असहयोग आंदोलन थापरायां काइसार काइता काइसार दिहिन सानाय अब एकमात्र किन्तु जिसु ख्रिस्टनि बिसिंति अब नुकजागो है सो अनेक अवतार नुका पृथ्वी वाइছে अवतार रं बिसिंति लक्ष लक्ष युद्ध नुकाछ युद्ध खाली बरं थयो एकमात्र जिसु ख्रिस्ट बरं ना हामजागनान बागै निजे क्रुसिफाइड नि थै फनुकाइছে so I am not going to debate on religion Hindu धर्म खाइने बो ग्रेट খ্রিস্টান ধর্ম খাইনেবো গ্রেট বুদ্ধ ধর্ম খাইনেবো গ্রেট কিন্তু বুদ্ধ ধর্ম খাইয়ে হিন্দু ন বানসি হিংসাকায় আবো তো ভুল আপনি কি বুদ্ধ ধর্ম করেন না হিন্দু ধর্ম করেন খরচা বড় খ্রিস্টান ধর্ম খাইয়ে আরে খ্রিস্টান বাদ দেন হিন্দু ধর্ম বাঁচাইতে হইব আদু কে বড় খ্রিস্টান তাম বংনি যে কেউ আবো সাইতকে বং উদ্দেশ্য তাম আই ওয়ান্ট টু নো আরাদিনন নুকজাংনাই কেন তাঙ্গি এসটি নিছিনি হোয়াই ইট ইজ অনলি এসটি যারা এই সমস্ত কাজ করছেন তাদের বোঝা উচিত মিজোরাম যত ট্রাইবেল 100% ট্রাইবেল ইয়াপানো 99.9% বড় ট্রাইবেল মিজোরাম and 99.9% বিশিষ্ট 99.9% নো খ্রিস্টান মিজোরাম এর লাই নাই মেঘালয়ের লাই নাই নাগাল্যান্ড লাই নাই তার মানে ভারতবর্ষ
সমগ্র নর্থ ইস্টার্ন স্টেট এবং ভারতবর্ষ নর্থ ইস্ট সিমি খ্রিস্টান কেরালা তঙ্গ অন্ধ্রপ্রদেশ তঙ্গ মধ্যপ্রদেশ তঙ্গ সারা বিশ্ব বাই ভারতবর্ষ সেকাকনানি চক্রান্ত হয়ে জন্য হয়েছে ইন্ডিয়া ইজ এ গ্রেট কান্ট্রি ফর ইটস ডেমোক্রেসি ভারতবর্ষ বরগ্ন পৃথিবীর বড় হামজাগো কারণ আমার সেকুলার স্টেট নেপাল তিনি হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণা খাইয়ে তাই কুসুক কাইমালি আইছে ইট ইজ মাই কোয়েশ্চেন ইভেন নেপালির তিনি রিগ্রেট খাইও जों যদিও মনে হিন্দু রাষ্ট্র খাইয়াই जों ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র খাইকাই তিনি আমেরিকা ব্রিটেন সমগ্র ইউরোপ বাই जों অ্যাকসেপ্ট খাইজাকা মুনাই দে শুড নো পাকিস্তান বাংলাদেশ বরফ পর্যন্ত আমেরিকা লন্ডন থাঙ্গি মা সাউদি আর ইন্ডিয়ান তাঙ্গি ইন্ডিয়া ইজ এ গ্রেট কান্ট্রি ফর ইটস সেকুলারিজম আর যদি যেদিনও ইন্ডিয়ানো হিন্দু রাষ্ট্রহীন ঘোষণা খাই নাই আদিনো ইন্ডিয়া তিন যে শাখা কাই দমন ঠিক তলা হাইকে নখন সো আই রেসপেক্ট দি কনস্টিটিউশন আই রেসপেক্ট অল দি রিলিজিয়াস গ্রুপ হিন্দু নব আং হামজাগু খ্রিস্টান নব হামজাগু বুদ্ধ নব হামজাগু and we are truly secular state ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ অমন তংথুম ভারত হাকতর তেব কুসুগ গানে যারা জনজাতির সুরক্ষার ভূমি যদি কেব আকক সাই দবে আই থিঙ্ক ইট ইজ আ রং স্টেপ জনজাতির সুরক্ষা প্রুন ফাইনি এডিসিও স্বায়ত্ত শাসন রাখারি যাকে ডাইরেক্ট ফান্ডিং ফাইকে মন্ত্রী পরিষদ চিনিতে মন্ত্রী গবান ফাইকে বিধানসভা আসন তেব বারিকায় গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ফাইকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত সমস্ত মন্ত্রী পরিষদ বরফ চিনিন খায় আদিন থাঙ্গি জনজাতি বা ত্রিপ্রাসা সুরক্ষিত আনি আঙাবো খবর না হাইয়া আর যদি মান তঙ্গ ত্রিপ্রাসান মানি দং না আন তাম ভাইছে যদি কোনো ত্রিপ্রাসা 5টা ফেসিলিটিস মা কান খাগলাপতে বার নাই 2টা নাহারি তোমাবো কাম কক সবলাইতে যদি তেব ফেসিলিটিস না মা কান তেব হামজা তামলে পোশাক মতক জাকা বাবন বাগে ওয়াই আরে বো যদি খ্রিস্টান নিঙ্গি ফেসিলিটিস মানেই দङ বো যদি এসটিঙ্গি মানে তো হোয়াট ইজ দি প্রবলেম কিন্তু যদি এসটি সার্টিফিকেট বাতিল খাই রেখাই ত্রিপ্রাসা এসটি 31% তংমানি 20% 15% তো যখন গয়রক ফাইনে নিন অ্যাসেম্বলি সিট রিজার্ভেশন রবিয়ান কামাই থানায় বিন বাগিন পুইলা নাংসাগে যে পুকুরো নং তুকু বুয়াহু মখাং সু বুকুক চাকরু আ পুকুরো তাখি দিয়ে তবে ঠিক আছে খিতাই নক ও পুকুরনি ফাতারো তাঙ্গি তেইবাই তেইতা করনি ইউ মাস্ট থিঙ্ক ত্রিপ্রাসারও আং যা সিমেন্সে আং ধর্ম নতি আছে চর্চা কিন্তু ত্রিপ্রাসারও হিন্দু ইয়াই जों वाथबरि पूजा खायनै बर वाथबरि नाय गरिया रनाय पारा रंनो जों लामा बु रखनि साव सरस्वती काली अमर उसगां फाइमा सेबलायत जिनि सिरि सिटी থেকে আর কোনো দুর্গা পূজা অমর जों খ্লাই আইতে ওয়ানসারগ্ন বখা তংথগনা বাগে আমরাও আছে আপনাদের সাথে আপনারা ডাল খান আমরাও খাবো আপনারা যেহেতু শুয়োরের মাংস খাচ্ছেন চাকি খাচ্ছেন গদক খাচ্ছেন আমরাও খাবো যেহেতু নরক চীন ধর্ম নব নরক রেসপেক্ট রু নং নব রেসপেক্ট রু অমত একটা এক্সচেঞ্জ কালচারাল এক্সচেঞ্জ খাইছে নাথিং ওর আছে অসামতাইঙ্গো ওর খ্রিস্টান খাইনি ত্রিপ্রাসা রকে ফাইয়া দেবা ওর ফাইবলে যারে রখাইছে নাইন ফাইভ সো দিস ইজ এ উৎসব আপনতো এই ধর্মনি ভেদাভেদ খাইলেন কোন উপজ্ঞে আর কোনো দিন সাকসেস নিয়ে কেব হয়তো বা অমো সাওয়ে আগামী পার্লামেন্ট প্রার্থী না মুসুং না কেব বা এমএলএ নি মন্ত্রী না মুসুং না আমার ভেস্টেড ইন্টারেস্ট আছে চিনি দফা जों যারা ওর ত্রিপ্রাসা তংনাইরো একটা মানে গাহাম গেছেনকা দফানো ভাইকে হামজা কিন্তু লুক দেখাইছে যে চীন তংমান নক খুংসান বাগি দল পাল তংনানি তারপরে কন্ট্রাক্টর ইকেশন মাননান বাগি দল পাল তংনা আবো যেদিনও ত্রিপ্রাসার তেব সেরংনাই যাং চাই খাই চাই দংনাই তব লড়াই খাইনাই ত্রিপ্রাসাতে থামসাং থানে দফানো হামজাংনাই বরগ্র কোনো দিনও আমতি রেলিও থাংলা আদিনো পরিষ্কার নাই সাবো দফানো তরজাক সাবো বুইবেই থংজাক বুইবেই থংজাংনাই রংনি রেলিও থাঙ্গै দফাজে কমানাই
amti lokho borok sinai basai so ang borono ang siang frankly speaking sabo amti press meet kheke kichu kheke ang siano link ride ang nai ni tobe jeba jara khai tongnai please nornang sau dofano amti ke oroi porita ramdat lang border thali bono guard du Bangladesh ni habnai rumu koekjon tani phunu kani sa see maybe someone will challenge আমি কিন্তু বলছি না আমি উস্কানি দিচ্ছি বিএসএফ যখন পাচ্ছে না এত জাতের প্রতি প্রেম এসটিদের প্রতি প্রেম তো এইটা করে দেখাক না আমি এই কথা বলছি থাং খাইতম বড় আঙাফ্রুস হিনা ইয়েস অবর কুগুবিনো হানো হামজাগু এসটি রোগ তিপ্রা রোগ কমর বানো বড় খা দুঃখ নজাগু অতি সাধারণ রেলি ধর্ম নতে হিন্দু ধর্ম করা কি আমাদের শেখাতে হবে কিভাবে ভগবানকে প্রার্থনা করতে হবে এটা আমাকে শেখাতে হবে আমরাও প্রার্থনা করি কেউ আমাকে টাকা দিয়ে শেখাতে হবে কিভাবে প্রার্থনা করতে হবে শেখাতে হবে অবশ্য প্রণাম নাংলাক এবং বরং প্রতিয়ান কোনো কক করি লেট দেম শো যদি টিপ্রাসারক মে রেলিও থাকাকে এসটি সিট কমি নেই এডিসি সবাই জাং নেই গ্রেটার টিপ্রালেন বতেই মালিয়া রাজা মুংসাবাং খাই মাংলাক যদি টিপ্রাসার ওরা দলে দলে থাকবো টিপ্রাসা বানছে না আঙ্কাই আনতে রেলি থেকে বিরত মাত এবং মহারাজ তাম কক্সা এবং মাখা নর মহারাজ দিবা একটা বয়ান না ভাই তাঙ্গে আনছি বয়ান না বা তাঙ্গে এমএলএ অমক সমগ্রী না ইউ প্লিজ আজ মহারাজা অলসো বতেও ইফেক্টিভ বয়ান রে নাই কারণ যে বড় তিনি স্ট্যান্ড রুবই আন্দোলন খাই তো টিপ্রাসার থানসা প্ল্যাটফর্ম তুকা বকি অমর অন্য বাহিং যাবো না বুঝছেন নেই মানুষ খাই আই এম শিওর মহারাজা বমতের অন্য সাজাক লাগবো বা আমি কোন কক সামাবো করি হয়েছে I have not spoken on this issue, but I am sure mot hansano sabai manumte political ba NGO ba mot harum bisingte juda juda mot harum bisingte je kok sarena nai to keben nai ro omo maharajane andolon nu kintu disturb khlaina jotono nu khulumkha khabai khubbai na ang ini jeng asok laimani কারণ অংখা जों 25 তারিখ ডিসেম্বর জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ত্রিপুরা নি তরফ থেকে কাইসা রেলি কারিলাইমানি কারণ অংখা जों চিনি হাও তো গোবাংমা ধর্মন তৈবই হিনাই বরক দं ও ধর্মন তৈবই হিনাই বরক दं बिसिङो जतनिसाय जों नुग्लायखा चिनि बुकुम बारा बरक रंनो नबै टार्गेट खायै चिनि धर्मनो नबै नष्ट खायनि चेष्टा नालायो ओंखे हायके जों कायसा नुग्लायमानि ओंखा जारा ख्रिस्टान ओंगै थांनाय बरक रं बर ओंखा माइनरिटी बो खायो ओंखे माइनरिटीनि फेसिलिटीज बनावो ओंखे पुंबारा ओंगै एसटी कुटानबो बरक यूज खायै तंखा यूटिलाइज खायै तंखा ত্রিপুরা খ্রিস্টান মাইনরিটি নিয়ে কোনো অর বালক ত্রিপুরা নিয়ে কোনো মাইনরিটি ক্যাবিনেট নিয়ে ওরা পাস হাজার শিখরে অমর যে বড় তোলাই হয় কানা নয়া হাসুং মখা বরানি জমান হুকো মখা পাইখা মা পালাই ইনতি মা তফা সাই সিমালিয়া বরনো তামো ওয়ান সুবিং মা তো সাবাই যে ইন্সপায়ার খজাগান সিমালিয়া ত্রিপুরাও কোনো দিন খ্রিস্টান মাইনরিটি নিয়ে কোনো সিট রিজার্ভেশন অটাকে শিখরই Kutano borok man si kabang nalai ko uitong laha chini ma thaina borok si nalai uitong laha onki chini u rally no khaimani u program no khayani chini uddesho angkha borok no जों kaisa message rowani ki kaisa jehetu nung to chini dormo no hajagliya chini সংস্কৃতি no hajagliya chini পরম্পরা না হাজাগলিয়া হিনো তে আলাদা no nunga naw thangla onke o alada dormo no namani jeta subida tongu bono no nung tuyui tongui jasibi নরকম দিন নুখাপ অরব আসুক চাকরি কামা বংকো তিন সুজরা নরক বিজ্ঞাপন নুখা খ্রিস্টান মাইনরিটি রংনি বাকি মুসুকওয়ান কোটার নুখা ফেবে এসটি এইচইউ বিসি নি তংলনা অর মাইনরিটি হিসি আংলিয়া নিনা আসল ধর্ম নং হাজাগলিয়া চিনে আসল ধর্ম ন চিনে আসল তমংচামন খ্রিস্টি সংস্কৃতি ন তুই তংমানি বাগৈসি जों তো শিডিউল ট্রাইব নি फेसिलिटीज मान ओंखे ओमनो जे जों ख्रिस्टि संस्कृति न तुई तंगनाय बरक न मालांग जेहेतु निरक सलाय जागै थांलाहा ओंखे सलाय जागमानि धर्मनि जेता फेसिलिटीज दङ बनो निरक नालायसि
जों कुनो धर्मनि बिरोधी वो सामों खाया जस्ट कैसा उमरसिन कि काइने सुविधा ताना दे कैसा न सुविधा ना दे Pongti satu ase kasih ke gubui, tahun cua keferok, asing kok sama hai sangat termasuk orang kicu susah bani bang mahuan semua kiri, ansar katini, aman tiberang baik dibet kacun, menentang hati kok sana, nara anak pun kita buat rapir perahu, bok Kristen minority, bok Kristen dok, double facility nak kah, nunggu oh hani besar, odikar boleh sebza kawin suan subi, abun hati baru relief man abu tiprasa Kristen man taranya, orang itu haka praman ini. ये त्रिपुरा खिसान गई और त्रिपुरा हानि अमाय कमाइथों যদি সি নং এসটি কোটা না নাই হকে জানি যা কৃষ্টি সংস্কৃতি নি নিয়ম রীতি ন তুই তংবাই त्रिपुरा हो पूरे शहर के शांति सब कानी फी खिसान लोग से बहुत जमाते हो दान सातला रिगनाय सामथि कान का जमाते हो तो सारी बुलाई का जो तंगाबला ini खिसान लोग से जखन पॉपुलर से तिनी रेजिस्ट्रेशन खाइबले को बरबाय बहुत जमाते हो तो बस जतो भोग होते समाज बसिए तो कक बरबाय सिने पिला से साबा बाइबल कक बरबाय साबा से 76 रन साबो सिका रमेश देवर्मा संग जंगबादुर देवर्मा सो थे को सुनिने जंगबादुर थान दो दागबो ओमो सुदु चिनि त्रिपुरा हास्ते वया ओमो भारत हास्ते नि भारत हाकतर नि जो तो हास्ते वन जों खाइबै तंगो आसाम सरो खाइ बायखा महाराष्ट्र सरो खाइ बायखा राजस्थान सरो खाइ बायखा चिनि हंकेने 25 तारिख डिसेम्बर खाइनाय खाइबै ओमनो तो डॉक्टर कार्तिक उरांगजु आइगिन पार्लियामेंट उकगनो ति साखा प्रेसिडेंट नो जमा खाइ रखा उकगनो तो यु मेमोरेंडम रखा अपन कचारो उमो इम्प्लीमेंट अंगमालिया ओके ओ मैटर न जों हाय हाय देबायसा ति साप्लाई थिनाय जतो राज्य वो हास्ते वो जों कायसा सम्मेलन बो खाइनाय रैली बो खाइनाय गोबांमार हास्ते वो नै थांखा जे बाकी दंनाय र जों खाइनाय कोनो खाइबाय परे जिने अरनि स्टेट गवर्नमेंट न बो जों रनाय जिने गवर्नर न बो रनाय ओके जतो बुथुके थाङै जों भारत हाकतरनि नायकलनाय रंनबो जों रवैनाय जे कार्तिक उरां डिमांड खाइमानि जिने बुकुं बारा रंनि माथायनो नारगानि बागै चिनी जनजातिनि समाजनि मोरल वैल्यूज कृष्टि संस्कृति न नारगानि बागै जे कक्ति सामानि बनो इम्प्लीमेंट खाइदि जों आसंनो साख्लायानि मुसुबुतिनि अंके जों जतो सामु खाइ दंगो अमनो जों पतर माखे जों 25 डिसेम्बर कारि लाइने सामु खाइ रेली कारि गति समालोचना खाइलायगति बनिफ्राय दिल्लीआवबो थांलायनायनि जों जतनो खाबाक साखे याप्रिसियानायनि जों चंलायलाहा हामबाय जतनो बायनि मोनसे डेजिगनेशन आनि मोनखे मिलन रानी जमातिया अच्छा भला के हामबाय तम नके अमतो असल के अनेक हिस्ट्री कलक सानांगो भारत इनका डेमोक्रेसी कंट्री नंबर 1 आं हामबाय रुवा पुलिसखां कक सेंमनि सका तिनि कक पिनता इजर न्यूज ओ जे 25 तारिख डिसेम्बर और वो जे ख्रिस्टान नि बिरुदे बरक जे अवनति बरक जे अरेंज खालायतंमानि प्रसेसन खालायतंमानि बंगा अपनो आं कोनो दिना राइट्स बरन मुभमेंट खायना बागे अधिकार करिया अधिकार दङ डेमोक्रेसी कंट्री वो साजाक दङ जेकुनो बरक पीसफुली विदाउट आर्म्स सिलाय पाथाम करै जेकुनो बरक बर एसोसिएशन न खायमानो बरक जेकुनो फ्रीडम ऑफ स्पीच 19 आर्टिकल साजाक दङबा सायमानो गाबक मुंसाको गया किन्तु बरक तिनि जे सानाय आरो नुखा बरक जे सानाय सिगां सानाय जे एक्स एमएलए बताबो एमएलए एक्स ट्राइबल मिनिस्टर बरक वनांसिनि रामपद जमातियाजी बरंखा कैसा धर्म नै ब धर्म न बर तसामिया जमातिया हदार के गरिया पजा आलायो अब तैसे बरक विश्व हिंदू परिषद नि बा हिंदू धर्म नि बरन आबंती बरक सांगतिक माने सीरियस बरक धर्म खलायत माने आ जेकुनो धर्म भारतवर्ष जेहेतु मेजॉरिटी हिंदू धर्म हाइपन संविधान का भारत का सेकुलर कंट्री जों जदि नर पहिला सिगां प्रिएम्बल परीक्षा रोना तिनि खातो और प्रिएम्बल इंग्लिश दङ
The people of India having solemnly resolved to constitute in India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizenship, justice, social, economics, and political liberty, thoughts, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Omokai, preamble kokbro ke sing abo ke banglo ke mukhobonno ba kokma, kokbro ke kokma ba kokphang. Oros sing porne ke semano India kaisa oros secular country, secular republic, secular so English kaisa secular bani kestongo engkai secular country obo. Engkau tak senama kai tabuk je jabardast sing tongani Assam rogo ba tekomune state rogo mahaiya Tripura simna kaisa bedikrom nukharwo omone amai je kasang tomanu makai Kharaksa ex minister bo je Vikas Deborma ka bo Christian engke bono actually sabot tanna bagai bono tribal fair minister guruttopurno minister te sagogoi a borok kaisa a minister mana musundaga abang kaham kaina bini feeling bini kothar batao sango jasta bolo basani purang nugui tongo engkai boro o borong ka kaisa narrowness minded boni thani tabuk phano je atto jagrita ongkha amai kri boroni kisami chakri khai experience kha tai dharma ni khlaika dharma na bos bos biyaku Hindu dharma sanatani ang borno class kemanu ang tinara duni no class kang ka bono 10 kontang Hindu dharma ti class kemanu ang tam ka ang Mahabharat porijak ang Veda pai porijak Purana sanatani pai porijak Krishna sutta ko hote nini Krishna parwan hote amakhang joto Hindu pori phejak ang kha ang babu sare function na ase ya sinina Mahadev puji mondir khlajak Ramayana Mahabharata jotona ang parijak engkai ang ti saya makai dharma tamihin religious tamihin English bai Bangla dharma engkai dharmik tamihin dharma hote dharmik kota dharma khlai ke dharmik kota angu dharmik kota ni acharon tamo dharmik kota acharon kai bo kaisa boro kahamgo bo sakno hamte buina handan nangai te buini manino khoti khayang nangai engka onek kisu tungu engkai tabo asole barni সংবিধান or ST ni HC rong ni OBC rong kok tangi fekya ang abon stini masanai chin borok CC ya jaras sikita ko sibakya কিন্তু kabang siako dharma to abo sekta ko phaka walo dharma kabang ma group tong abo jadi santa ka ang absuk sabai ke dharma ni group ni bung paiklak angkai bo dharma besuk tong motamuti 7-8 group kota-kota sini ang percentage sakne romano o tini ingkang tak sanai makai Bharat সংবিধান sejak saka 1931 a samaya British India ni jarawo sejak tongo afro 322 ni within bracket 25 article afro je communication backward লেখাপড়া গরৈ তে কোনো ফানা অঙ্ক যাইয়া ল্যাংটি কানাইতে মাইরক অর্থাৎ শিকানে আলো ফাইয়া মান বাংলা বাই রংমারক গরৈ অমহাই বাগাইনা ব্রিটিশ ইন্ডিয়ানি জরাওনো 1931 সেন্সাস বেক और বয়স লাইনো ও শিডল ট্রাইবস ni provision सूचना angka angka abo barni সংবিধান katalka sia prokai 342 artikel e engkai ayawa jongsor khajaka ba wano 342 1 342 tuo hongkai abokai rashtrapati takphano je kono group no e sirna bagai rashtrapati ne pawato ta sungno ba kento sung Tripura Bharat hamane pore sung ba kento e wo bai sung estingya 342 ni e bai sung sidol tribe sung maya sungkai
342 ni 2 abo bai sung Rastrapati bai orthat enactment khaijakata a Tripura aborang bo agru rong bo sawo sabna existaman nei list khai ro kan kai oroni rajya sarkar ba oroni rajya sarkar list ma pore kai kendra sarkar Rastrapati abono অনুমোদন diui angkai abo ke ST security jaka abo angkai the constitutional fundamental or bring yapang yarang ni kok angkai tabang sarema kai recently je to miani kok niskam boy potro potre nuka je 25 tarik Desember ni tentative date boro movement ko khai tong la jara Christian nairok ba Christian tong nairok boro wana torin kichu krei angkai borok saka double facility nai tongo jadeno kono Tripura hawo omahai double facility dai makha kai tini je Milandani Jamatia Bukho Milandani Jamatia nang to sanskrit ni kaisa phoringnai Tripura University khana ka kaham kok nina IMS parimani bai nina wansukma to ulta MN jago AM singthau nina bo ulta si karon nang Tripura इतिहास bo saimia bufako chakri khaigana kaham jakhana nang poison angno just imagine khaimani angnon chipsiniya personally tabo nine nukha buma khang nukha mia kaham kai serai serai nang kok sang khanaka angkai noro angkai Tripura sa ni bisingo saimia nang bo school bonastoli da boro porikhan khnawasung aro Rajasthan no je bonastoli school pori phekhan khnaw garo to Hindu fundamental class anggo saimano engkaro bikas ni minister bikas ni bini tam klaine apo bukumui no kalaika bukumui no kalangano je thuitana ane bondu je Rajanikanth Devaram Prasad ar pori phegya bobo aron master degree group khai phegya sinilanya sombo tangbin bumur malia anyway ang tak sanai makai tabuk sini boro baksa sawasung Sanatan Dharma baksa sawasung Hindu actually Sanatan Dharma ni asal je kaida bong je angko bani ang sekana Sanatan Dharma rong ni borok ni je Sanatan Dharma asa principle babor ni asa raja kaida borok sayaman ang khakhawo sai manglak khanai dosa principles of the Sanatan Dharma khrali dorok Maro to mat sikang kai sari puila sego honest amni hin sotota bangla bai reframing from injuring living being but jiber hota na kora bangla kai mane je kono kathang manai thampuyong kha kenjo murano pojonto thangri maiya mane buthar maiya tako obo hangkai engkoroni asol je engkoroni tahani Sanatan Dharma rongni asol dai khnadi borok kono kathang mane yothai thampuino buthamaya chibuk sindrai butharmaya abona reframing from injuring living being অর্থাৎ কোনো জীব গণাং ন রুয়া হইতে থাম্পুই হইতে ইয়ংখা হইতে মংসাপনা বথমা আবর সনাতনী 10টা প্রিন্সিপাল খাদি আবার পিউরিটি মাকা একবারে বিশুদ্ধতা বড় নারাতে কোনো চিত্রা আন্তরা সাইমালিয়া বড় বড়ই মালিয়া কোনো মাইকে বড় মাত নাই গুড উইল হংকা শুভেচ্ছা মানে বুইনা সবসময় কাহাম গুড উইল গণাং সেটা গুড উইল মানে গুড উইল শুভেচ্ছা শুভ ইচ্ছা বুইনি বাকি কাহাম মানসনাই ka mercy ka doya kharma ganang patience ka dojjo ganang forbearance সহনশীলতা self restraint atto সংযম engka generosity উদারতা bang bale wansuma kotor engka asceticism তপস্যা খালানে বড় খাই বড় নিছে asa Sanatan Dharma ni amaka principle ba niti angka ang tak sanai mak tamo engkai tabuk chini borok Sanatan Dharma Hindu baksa so Sanatan pheba ang nukha Chhattisgarh rok Jharkhand rok borle aram tribal rok sing Hindu yahne sing Sanatan we sing ko we chini tribal akase
Animism tamo animism kada sing urja nukje isorno kaisa se uja mana gichim borok hangnai dungai nei rathar mari animism horabno o animism mo sin borok tomagi na tabi India ni kebangma tribal ono Delhi rogo last year ro movement ka korama movement ka angsi khobor jak tomang thangmalia rang puisen pro ko manar plan bara rong ko nga approve dalai dam tongoi a samay bortam saka sing Hindu buya sing Sanatan ya chini kaisa sing gotum sing alada tribal ngi kaisa dharma alada sing animism ungkani security marni bor aptike andolon khaimane abo tani ko yable tini o je usango mia mangni phaine rok o je santi tamo Sakma babu kai to tabu saka Tripura sarok tabu bona sing to tonagloria ko tribal kai jotona bumi putro tribal kai jotona mai tomane rokba sing saimano Tripura wa ani sesmeno naro thangnai di dolai rogo Bangladesh Mizoram ni Assam ni Arunachal Pradesh ni busuk sakma Tripura phaika sin Tripura sa tabu khasia ko dolai district thangnai di yang korok jotto no sini borok riang rong Tripura rong ni tini te kongthai bar rong jaga no sakma rok 1 GB miliwi na sika engka sakma maximum ta Bangladeshi ni Bangladeshi samti bahini ni ta India government bangno directly indirectly borok subawi Tripura wa borok tongu sumu kaham kai saimano borok tabuk Bangladesh government ni against the soba khai tongu sakma rok sumu saima to buito saimano aboro borok bothama chong ka Tripura ka basically West Tripura phone dolai district phone bak engkorogo belai kheno yang gonda sora abato Gomoti district Roishabari rok kebangma aron Tripura rok riang rok bor kita noro masangsu Bangladesh ni sakma rok phai jayok tino sakma je borok mai ke phai to mato o je milonani jamatia juk mato bosia bo itias hamia Tripura bo spori pekya sakri manka rang kebang mano tabuk tam khulna kya kaisa group no simino mane Tripura bo je Christian ma bin koktab sakabo borok jokhon chini dofha bai kagai tha bhai ka dofha kakhanka pithibini itihas rashtra sangone aino religious freedom marriage freedom no bosai daman religious freedom and marriage freedom kaijak manti kono dinan mati phana dati mati jar kaijak manhe kono international law khaimia religion of freedom khaimia ini thing of Bangla ka Pakistan kaisa tabuk sing semano Muslim Islam country kento bongaro thangna Sikh botongo Hindu botongo Eminism botongo kento ar Christian botongo Christian 2% moto tongaro Pakistan no maneji hinke borong aro ma haikuno reservation system kre walo STH OBC ne kuno reservation system kre khana de Bangladesh ba kre hinke India la tangi mak lai ka bango ain mak sijaka hinka Bangladesh jotong hai dharma bo seni bibajon nungkha Hindu dharma bai ke oboseni bibajon sakaba hinka borong ni nor saimanu borok ni kaisa bed ni kaisa bodo bed ni bed char prokar tongo obo jodi saka angkai noro hono system of dharma shastras divides society into society of divide kadari 4 into 4 divides into 4 char prokar bakhaga tamo ka Brahmin tawi busuk tong 12% monto India tongo entire population ni Brahman samong tamo bongni samong kai Brahman phringnani osaingnani dikta kam engka borok kai boi thangi borno ko khlayo sing semano Tripura wo Brahmin ngai chin Tripura sorok raja rok Brahman ngai Hindu ngai busuka durun jaga tini Udaipur rok yang rok tabu kabangma age yang Brahman rok jojik ko khaga anthani boi tongu Milan Rani Jamatia din akan boy chat lang sa paiton ang puno rohon busuk durun abon hon kakai morun uttor Bangla bai kai theke angka raja ro kasa sulo durun kasa raspari bambor the kai jagari marok phadian tang tha paiton dharma name susan o Tripura ho kami sing srepu yakung sui manung Brahman ni yakung sui batasa de itu sidu itu imanung Brahman susan Thangu West Bengal lagi
West Bengal Brahma biru songram tu jeng doli dok nokol molik songram ang mai telepon number pon juga juga itu Tripura phena bagi borok doli drop cai topsile jati rok boncona khlajago অনেক ইতিহাস সম্পূর্ণ নাঙ্গো সিনা নাঙ্গো ইনকাম পার্সনে মাকে চারটা শ্রেণী তো করো ব্রাহ্মণ কে যতন কুসুগো ক্ষত্রিয় কে তাম রুলার বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর গাছং তিনটি প্রাসারক সাতক আসংকা ক্ষত্রিয় রাজবংশ ক্ষত্রিয় কে বাইকে নিং এসটি সিয়া চাওকা আপসুকে কমপ্লিকেটেড নিজনি অবস্থান বাংলা বাহিনী নিজনি স্টেটাস পর্যন্ত পজিশন পর্যন্ত তাবুব ত্রিপ্রাসারক রমি মায়াখো Who am I? From where we came? What is our descendant, forefather, ancestral history life of tam tong, tabu life of tam tong, rasmala tam tong. Engkai tabu faidi, titio ke boysho samutam kai, berka artisan, merchants, business sanitiko, tradesmen, farmers, keto genang na homong nang kai awa ke boysho, bong na bagi dia sokwa. তাই কে তুমি সূত্রকে সারবেন বনকে কথাকে সারবেন সূত্রকে তম বনকে লেবারিং দ্যাট ইজ সারবেন চাকরকে তনি আবহাইকে দীর্ঘ বছর প্রায় 2300 বছর পর্যন্ত মোটামুটি অমহাইকে ফাইমানি ইয়াগুলো ন তিনি হিন্দু ধর্ম প্রবর্তন গই যে কাইসা বর্গ নই ন অবর্ণ সিস্টেম চালঙ্গি ন ভারত সংবিধান সিপ্রু শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী রক ইংরেজ নে আমালে হতে ন ওয়ান সুকাও ইন্ডিয়া তামরক কো সংসার তো আমালে অর শিক্ষিত অশিক্ষিত কতগুলো শ্রেণী বিভাগ দङ অবর্ণ যদি ন মাই খাইকাঙ্কায় অর ইন্ডিয়ানি যে বড় রক ইকুয়াল মানে ইকুয়াল ডেভেলপমেন্ট বাংলা আবনি বাগে ন অমাহাইকে বড় বাখ্যা এঙ্কা তাবুকতে কেসা দङ আবনি বিসিংছে আ সাইতানি বিসিংতে সুদ্রন বিসিং থেকে দङ দলিত নই দলিত বা আনটাচেবল ইংলিশে আনটাচেবল অর্থাৎ বংনি বসাপন রাঙি মাইয়া বংনি নগ হাবি মাইয়া বাইনা সমাত নয় অস্পৃশ্যতা বাংলা হি সমাত এদবা আনটাচেবল নি কাছে সব সেকেন্ড তো আবর কা সাবো ও মুচি মেত দুম বড় কথি সনাই রক আবর কা আনটাচেবল আমার কে সনাই বিভাগ খাইজানো ন আপনা ভাইকে ডেভেলপমেন্ট তো নয় ভাইকে সিংহ ইন্ডিয়া নেশন নয় কাইসা নেশন মানে ইন্ডিয়া কাইসা কান্ট্রি 193টা ইউনাইটেড নেশনের স্বীকৃতি রাষ্ট্র দङ আর মোনसे ইন্ডিয়া বো কাইসা গাই যদি অমাহাই কাইসা রাষ্ট্র মেম্বার কাকাই ব অমাহাই যত কিছু কাহাম হাইয়া যত হিউম্যান রাইট ভায়োলেশন খাইয়ে ব রাষ্ট্র মাসালনাই আবকাই রাষ্ট্র সংঘনি আইন যে ইউনাইটেড নেশননি ডিক্লেরেশন করে 111টা যে বরনি যে আর্টিকেল দङনি আবরক যদি পড়েকা সে মানু এনকা আं পাকসানাই মাখै তিনি যে जों ত্রিপুরানি যে বড় রক যে খিরকসা রিটায়ার তাবো এমএলএ বনি থানি তো আं नुखाबो बां आगि रक आसाम रक प्राइन थांप्रु बायंग आसामिस रक बाय गोबां मा जागा बिना थाङै बिश्व हिन्दु परिषद आं तिनि बो फार्स्ट एन्ड वास्ट बनते साना नायु खोनादि त्रिपुरा सारक तिनि ख्रिस्टान माने पेसने নিনি তামো প্রতিবন্ধকতা অংখা বা তামো লস অংখা ত্রিপুরা তামো খতিংখা আবনো কাইসা নং হপুংস ওয়ানসনাই গরাসি যে বরম গনাং এক্স মিনিস্টার বিনি বসলা সেন পরে পরে থাঙ্গু তাবুক ইঞ্জিনিয়ার বইসকো পরি তিনি বরক সাবো আনো সাকা বনি জিবা থাঙ্গো সাকা রোমান স্ক্রিপ্ট গাবো ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ সংস্কৃত ইনকাই ত্রিপুরানি ল্যাঙ্গুয়েজ বিনি কবন্তে তাক লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ বাবারে নং যদি না আসে ল্যাঙ্গুয়েজ কক সাকাই নিনি যে তাবো গরিয়া একাডেমি ন তাঙ্গে নং সিবিসি বুধবাই আরো ইংলিশ যে পরীক্ষা পড়ি তনি নং আবনো সংস্কৃত বে খাইকি বেছিরি বাং ইংলিশ শাস্ত্র আর সেদি তিনি তাঙ্গে ইনকান হিন্দুস্তান খাইনা ইয়াংলা তাবো যে স্কুল কতাল খক তাঙ্কা বুমরি খাতা মুবরাক ও স্কুল বুং তাবো বিদ্যাজ্যোতি যত ইংলিশ মিডিয়াম খাইকা কাহাম কক এনকাই তানি বাগে তিনি সংস্কৃত আসলে বেলুং তো হাকাই তানি বিদ্যাজ্যোতি বে এডুকেশন তুখা ইন্ডিয়া সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ও ত্রিপুরানি কুংথে বারারাव খাই ওয়াসক বাহানাই বখা বহাই তাকনো কলেজ লেখাপড়া পড়ি বহাবা পড়ি বই প্রফেসর অংখা এডভোকেট অংখা ডাক্তার অংখা ইঞ্জিনিয়ার অংখা অফিসার কানাই আপসকে এমন একটা অসভ্যতা অশালীনতা তাক আবক
কোনো বংথান চরিত্র নিজস্বনি জাতীয়তানি কোনো চরিত্র বনে নেচার আসার কারণ থাকে বইনি কক বা ইনফ্লুয়েন্স হবো তিনি অরো ত্রিপুরাও বড় প্রমাণ করে ফাইতো নাংসাকা যদিও না কোনো খ্রিস্টান ত্রিপুরাসা উপজাতি মাইনরিটি হিমবো ডাবল নাই তোমার প্রমাণ করে মাখাকায় आं बने 1 लाख पुरस्कार हम तुर फेरी अमाय कुनो घटना करे त्रिपुराव चाकरी बाख्रु सिपेम ना माल फांगतोन जेसन माल फांगतोन एसटी हिनिसे ना और धर्म नस ना सिग्या शुद्ध एसटी एचसी ओबीसी माइनरिटी से ना सिगले आबर नखे तामो नुगलिया बाबर म तामो नुगुइ तंखा म ताम बगे साइ तंखा आं बुजि मालिया नरन छादना तो आं न अपुस खेमेया फेबानिनि बेनिफिट दंनो इंडिया Nini keto ka hambo neng aloka ke benefit dang na nini aro dalka ka benefit na tabu nung si kahamaya neng sigi to budi jibita nomba jara agricultural risk অর্থাৎ কাহাম কৃষক রক বা আলচুয়াই সানার বরক বক খেত ব মানি থাকে হাম বড় আবহাই নাইও নং ব হানি ও দফানি বাগাই বব কাহাম আবসে ওয়ান সুগ্রাদি নিনে অমর তাবো অবকুং বারা 1.35 4.35% ত্রিপুরা ও খ্রিস্টান দগু তাবুক Catholic joto denmission to you 4.35%. Hengkai nengaro tabo borno este hoite batil khai mahakai. Nini Milan hara jamat diane bagai nini besabote bagai kokota kaham open time bla asosible. Fiaba neng wawan sok nenga puro jodi no phakani yang percentage komi phainani assembly seat komi phainai neng je Bangladesh simboro tabu illegal ang sabru saito neng ang bai challenge khapedi. Bo TV kotoro wansan TV ang bai dibe khay phaiden neng University Central University professor yang baik imot tong kai nonang sau tabe nonang belak kusukti sama klaikha ang nono omo haika samani nono kusukti sama klayu neng te botola level ni boroksi nini professor no hoite neng fit bano neng samas ni bagai neng tabu fit ya nono omo haikai bororo no lama kori tongasi neng khaideni na bahai nini je bongko andolon khlaji nini omo haike je sai tomarok je SC oro boro double facil nau বড় যখন চিন্তার মঞ্চে তংলি হাঁকায় ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার নেঙ্গা সুনিনে বারণী সংবিধান তাম শেখা ফারি নঙ্গ পরীক্ষা রনো আর্টিকেল বারণী সংবিধান আর্টিকেল পড়ি নাই জি নাং নুঙ্গি অসই সুয়া কেপে খায় গাঁজা কেপে খায় ড্রাগ কেপে সাজা কক সামলাক আর্টিকেল 25 পড়ি বার পার্ট 3 আর্টিকেল 25 26 27 28 পড়ি গখক নং তিনে খানা নং লাইব্রেরি থাঙ্গাই দা কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া তা পড়ি নঙ্গো বাংলাদেশ সাকমা ফাইনারক ভাই তেইশা नोङो सागमानि इंडियन बाय अमन तो जों साइमानो त्रिपुरा साजों खायनाय सीपीएम पांतन कांग्रेस पांतन बांग्लादेश फाइटमाय रक बर ताबो इलीगल सीजन आर आनादा आर्टिकल पार्ट तो आर्टिकल 5 to 11 परिनाय जे नों आसल जागाव थायावो आं ताबो नों प्रश्न खायामसो तिनि सिनि जे बरम गोनां राम पदन बंतन सोशल मीडिया ते नरम बको बायसाइंगिया नरक जे साइड अनसुका जों भारत बर्षवताय बीजेपी को तोगलाखा 24 नबते बीजेपी बो फाइया सेंट्रल अंसरु आं बीजेपी एगेन सामाइया 24 बो फाइया त्रिपुरा बो नर बीजेपी सरकार ताबुक स्करै शुद्ध मात्र प्रदुनि थुतुं थातने कारणे से प्रदु जदियो न कांग्रेस सीपीएम के बसकांकाय 48 टा सीट फै 48 टा 60 टा बो नर प्रदुनि और ठीक पॉलिटिकल बिन पॉलिटिशियन चेंग करेंगे टैलेंट करेंगे बेनि ग्रुप रंगे आर बरो नै सঠিক दिशा करेंगे बरक तिनी एकक बाबे बसावै बंग बसार वै नरक आबहा एंगे से नर तिनी और कोन रकम ক্ষমতা ফাইটং গতামনি বগে ন অব গুরুত্ব নংনি বগে তাবুক খালাইদি গণতন্ত্র आं सानामाके वानसुकदि अ त्रिपुरा हाव बांग्लादेश नों सिदासि जे मिलनदानि जमातिया नों सिदासि जे त्रिपुरा हाव भारत हामा परे जे अब बयरो नों परीक्षा आनथान क्लां परिफारि तंखांकाय याका त्रिपुरा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी मामा थांपरि इकनना बय फुनुका Bawa bosor bosika refugee faika butia faika refugee faika Tripura hawa borok without parliament amendment sara hanot rule khatu sangka bangai khatu jura aborok sidasi aborok senor serious ngari abong man pore noro jokhon mukhyamantri gori thangpuro noro jokhon gorok hindu jara hindu nairok Tripura sa hindu nairok jokhon o Tripura sason khomata yago phepro afruka noro mahakai christian noro abo khaidi naka Tripura hani joto christian bothar kiri osibek re anam bothar bagas kang Anas kamu tak pakai dah horizon depan how I become Christian dengan mi kerap pakai di. Anak kaya bu Christian kaya mian Christian kan bagai meles daru masuk. Piaba ang dorsan mana si Christian ngu. Christian pasti dengan tahu saka
आंगो धर्म बलाय कक समाया पृथ्वीव साबताव राष्ट्र वालो शासन खायते गसायमान ख्रिस्टान कान्ट्री सी यूनाइटेड नेशन नि सिक्यूरिटी काउंसिल नि 5 परमानेंट मेंबर बिसिंगो चाइना बादे जत ख्रिस्टान कान्ट्री फ्रांस व ख्रिस्टान कान्ट्री रशिया व ख्रिस्टान कान्ट्री अमेरिकन ख्रिस्टान कान्ट्री ब्रिटेन ख्रिस्टान कान्ट्री ताबो गो नरेन्द्र मोदी सागा का हाइस कइमा थंगै बले इंडिया नि सागाबां को समाया अमा हाय बो ताबो मोदी ताव थांगै बसाजो फैदबा इवेन मणिपुर कोकी ख्रिस्टान न अत्याचार खामानि जखन जो बायदिने साजाका नंगनो सुबा नांगनो साजावाइसे नांगियानि उलका मासागनाब्ला बन्द माखलायकनाब्ला आरो एट्रोसाइटिस खामारक तावान सुबे जे नरक साइतंगा एसटी बातिल माखायना हमाखाय नरक संविधान को अबो एसटी सिंना माइया एसटी नों मिलनदानि जमाते आइडेन्टिफाइ खायबाया नों बहायस खायबो माइया एबं आंसाका बीजेपी सरकार तै बिसिक रैखा एप्रिल मे जखन इलेक्शन नरक साइका बीजेपी ते फैलिया सेंट्रल फैलिया नों आसामाबो नों आबो तमनगा आसाय आसे दिन चले जाय नरक खायबो माइया हिंदुस्तान बो खायबो मे इंडियानो गामतनि अकमता मासांखाय এই যে শান্তি বিকাশ আগমা সং বরলে বাংলা হানি ফাইনে বরংনি মদद খানে রকছে আবো आंगा सरायसाव साकमानो आंसा समान कয়েকশন অনারগো साकमा ताव 80% साकमानो बांग्लादेश एसे त्रिपुरा फाइजाक माने सुलु बांग्लादेश सिमिया अरुणाचलनि बरनि करनि जत फाइटन बर फाइयाव माइके त्रिपुराव दखल खायतंखा आबो चिनि एसटिन बाय खटिकर आबरं सेवानसन नांनाय एंकाय जों आबरं नांखाखाय जों 1980 नि भोटार लिस्ट तिखि जों चेक लायगोनका बनरम मानो कारण बरक 86 सो फाइबले 86 ताकुम अंक जे बरक 56,000 जे बरक सरन फाइबने बरक मैक्सिमाम अफ्रु यांगो का जगह बर जगह विभिन्न बाबि तंका जगह जमी पाइ तंका अंका त्रिपुरा जेहेतु आगि साकमा तंबा अंका बरकनि आबहायकाय सुरसे जतन ता त्रिपुराव गोबांमा तिनि थांनाय दिन नरक दलायनि करक सालेंटारग एकदम तेकुनि रियां तेकुनि ट्राइबल दमदि गारो फानंखा बा तेकुनि जतन जगह जमिरनो बरम देके दखल खायसिबेका गोबांनि प्रशासन बरम फाइ अरुणाचल बरक फायो आसामनिबो फायो गामतिके फाइ त्रिपुरा खाय और बरक फाइ गाबोन बगे नायनाय दि ताबुक त्रिपुराव जे बांग्लादेशी बाय आं सानखौ किरिया कबिनो सायथनाय अ त्रिपुरा सरक जदिन कबिया थांथां बसदा कबिनो बुजिना नांनाय हा आबोनि बिसिङाव कबि बाय जदिन कस्त का पाइजागै थांगाखाय सादन नंखौ बुमुं खायना मुसुंगै पाइलांनाय आंनो तिनि सौ रिरो दानो एसटी आंखाना सांबरि संगा सकमानो दराग्रे एसटी इनके बाला मानो सब बारा दे मान साव साथ ताबो एसटी सरबा बुगुं बारा कबा नेशनल लगे इंटरनेशनल सागरि खायते आंदबा हा ओ एसटी तो गइसे तेबो सिम बरक परिया खासियां दंबा जत से एसटी बिलुप्ति खायते ना सारांगा खाय तांगै ख्रिस्टान सिमे सारा 12 बसने एसटी जत रिजर्वेशन आबोसि बिलुप्ति खायना बीजेपी नि प्लानिंग तगो अबर खायसे माया सलें अमर ओजे मिरानारायण संग जे ताबो अबज संगठन का तमहे त्रिपुरा धर्मीय आदिवासी धर्मीय संस्कृति जनजाति ख्रिस्टियान साइतने रक बर ताबो साकाय साक्ति कोआ बिसिंग से बर यंग टेक तेबा तंखो बर ताउ बीपीएल एपीएल तांगि चावले खेखवा को बर साइतने ब्राह्मण बो बिखारि तंब्ला बर साबले आं तो बरनि बासनगो आं खानाय पाइजोबले दिल्ली रक थांब्रो साबले आ ब्राह्मण बि बाबि अंका भिक्षा मांगके खा रहा हो तो आदिवासी तो ऐसे हुआ आम सुप्रीम कोर्ट पर लोग खाया देबा क्रिमिलियर एसटी नि पर्यंत एसटी बातिल खाया देबा त्रिपुरा खा दालंग नो एसटी बातिल खाया देबा बाबा नंसारा कहम तिनि साक्सा आंले ख्रिस्टान एबा हिंदू जे हिंदूनि आदर्श बाय तिनि हिंदू न मथांगा बांग्लादेशी हिंदू न मथांगा त्रिपुरा भूमिपुत्र हिंदू नौमिलनानि बो भाषा हिंदू नरक चिनी बरं मनासिना पद बाबू सं हिंदू नरजे हिंदू रंग अधिकार त्रिपुरा हातिनि नखल का तमाखान राबन को असम सभा फायको आबखन बखक फायगलाक नर मंत्री एमएलए साव को प्रोफेसर लेक्चरर और एडवोकेट ने को रकम और बसब दे न टिकी नाइ स टिकी ग्लाक अमा हायकै न ओ कायसा केरं काथमा हाय मुसुक साता तंगमानि मासा मासना आरा फुनु फुनुगै याक बेतलां तलां साव रमै तलांगै को खलाय मा हाय सिको खपलाम हाय पाइते पाइनाय अब सिस्टम खालामासै आं तारमाने आं ख्रिस्टान कासमा आं हाउ बिका आं ख्रिस्टान जदे फायगा फायदि आं साइटना जत गदमा आं ख्रिस्टान बाइबेल का गाना सांगे किंतु आम के कोनो पास्टर प्रचार सारा त्रिपुरा आं तिनि सौ एलार्म खायो के बराम प्रचार है ख्रिस्टान नो
ang Mahadev Loket kan tomasi Kali Puji tomasi Kali Puntan tomasi Sani Thakur Puntan tomasi Masok Punjoro Pondo Tantoang Kali Puntan tomasi di Purisiri Mondi Tangjang Udaipur 1990 rang tangjak mela rago sanyasi rona ang apur busai khina bagai ang onek dharma shastra hindu porifesare pangchane babu to babu thimane sikang phasti prai phel ni bo Bangladesh sang phai ni choba klai phenai bo 1926 phast and pro bo bapre sipai hamani dui beli jating lang khabo oloka shese mejo bharat bahama pore khai je raja rok oan diro mamang no borong no raja ni je sinai khaine rok ba jot to 5 battalion tongoni kono artikel এক নম্বর নয়টা আর্টিকেল অরান্থান সিয়াতু অ বই হায় যত আরো কোনো দিন অ ফোর্স আমি বাকি কাহাম সিজাগলিয়া রেই ফিয়াবা যারা প্রশাসনিক তমাই রং খাইতো তনা বংনি পেনশন মানজাগ পর্যন্ত রেগুলার কন্টিনিউং জানাই বংনি যত ফ্যাসিলিটি মানাই গ্র্যাচুইটি মানাই তাই যারা চাকরি গানাং বয়স লংক বড় সার্ভিস কন্টিনিউং নাই যত সই কাহাম কে বড় মাইকে না বাইখা ইভেন ন থাংনাইনি যে বাংলা হানি ফাই বরং বথক কই Certificate nangli apru boko ba angai me pas ngga che me pas sakli borna te phage botike na kha abono rok saimi abaru sang sere rok usang bor rok thutung thapang gaja nangja hai kun itihasi ya boy poria kaham sari study khaya ha nijini degree pori phake sungma bai kichu na kre ang tini site of ti prasar mo milon na si saya I am talking I am nora 25 tarik December Christmas worldwide participant jisu christ asa mane kun exact date a samoy ke ba sai kwang jakri Kokha expected hade singmo khlaiane khlaijang masi kisuya tirprani Christian jotono khlaira hore noro bukung bararok tini jotono oro chini ha noro Bidhan Sabha si chaitawo 52 ta ba 50 90 oroni jonojati tabok chini Rampodo Babu so mukhyamantri salai jodi no sasam thaba akai angreri tongo angre ton Christian kadrani rihari Canada thang tongano boro migration plan ble so poribar thangano keba thana bagani byabasa khairon no ক্ষতিপূরণ হদি আনি এসএস নি এসেট নঙ্গো খলাই রাংরি হদি আং কানাডা থাঙ্গি তো আতে ফেলিয়া তাম তংবা নুম বুমা খাংনগো রাং ওয়াই তাম তংবা নিং আম তাকুক জানা হামজং মালে হাকাই ফিয়াবা সনাতন ধর্ম নি রিচুয়াল রীতি নং 10টা প্রিন্সিপাল নর পরিজয় গো মাই ওয়ানসু গিয়া जों ताबुक साबन नासिनां अहानि बोसार कुंथाय बारान सागा अ बुकुक बियाहे कुंथाय बारा मान आंगतन कुंथाय बारा हिया जों चिन अबुकुं बारा चिनि जे अहानि बोसा तिप्रा सरक चिनि प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम तांबा फाता हानि बर किरि करं खार फाइका 1971 जा बर 62.33% और विधानसभा नाका एंका बर जन थके का डॉक्यूमेंट सकिबे के राजनामानि सेंसस नौ सकलाइबेका 1941 से चिन बर तमासे नरक सेंसस गवर्नमेंट सेंसस परने जे 1951 खाते 18000 बुकुं बारा कमिरि फुनोका 1951 का 18000 करै माने 1941 18000 कमा का बोलता मसरी ठीक आता को एंका 1941 सेंसस पराइते 1951 सेंसस जरा तिप्रा सर और तिप्राओ मा सबा काबो का जले थुप थुलिया बसा मासा मालिया ले तको आमा केन कना खना बखला केना बले आबर बखरो दबर रिसर्च खायतंबा जोंका दे नाय रिसर्च खायतंगो आबर फाइदि नों जिसे बर प्रोफेसर करन बो प्रोफेसर त्रिपानि तिप्रासा करन फाइदि बो एडवोकेट लॉयर करन फाइदि आंग्रेजी तंगो बो मंत्री करन बो सिगि तो सुसिगि तो बुद्धि फाइदि बो आईएएस रिटायर फाइदि बो आईपीएस रिटायर फाइदि बस बो करन फाइदां सौ आइनते बुद्धि और लॉ बाय फाइदि निना बो नांगनु या को हाय बयनि को बाय पातला सकला को कासे को बाय तिनी मुति मुति खापन आइ फोन आबो बाय क्रै करेक्ट मैन रे डू नॉट बिकम यस मैन बट डू यू बिकम आर्गुमेंट निनी मेन प्रॉब्लम तमो ओ हानि बसा अधिकार बुले सकजा काबन सुवान सुबे आबन हते बाय रिलीफ मान आबगे तिप्रासा ख्रिस्टान मान दारायो अंगै तो हाका प्रमाण निदि जे तिप्रासा ख्रिस्टान गै से ओ त्रिपुरा हानि अमाय कमायथं पेन त्रिपुरा हो पुले सरि गने सामति सब कानि फि ख्रिस्टान दक्सि बहुत जमात्या हो दान सातुला रिगनाय सामति कान का जमात्या हो तो सारि बुलाय काजला तंगाब्ला तिनी ख्रिस्टान दक्सि जखन पपुले से तिनी रेजिस्ट्रेशन खाइबले क बरबाय ब जमात्या हो द बयसि तो ब खतिया समाज बयसि तो क बरबाय सिने पिले से साबा बाइबल क बरबाय साबा सै 76 रनो साबो सिका रमेश देवर्मा संरक जंगबहादुर देवर्मा सुथे को सुनिने जंगबहादुर सांगो दागबो रोमान स्क्रिप्ट बाय तिनी क बरबाय पिले से साबो तेसे क बनो रेजिस्ट्रेशन खाइका तिनी आं बले सेमाया आं तो ख्रिस्टान नि सायां केनो तांदि बन सायां एसे एंका तासरा बक्स हो ख्रिस्टान जोरमूलक धर्मान्तरीकरण सो वासरकाय पत्रिका जोरमूलक धर्मान्तरीकरण ब बरक जुरखाय खलायका गुसना खादि जारा जुरखाय खलायजा पास्टर बुं साइरि बय रेन साइरि पास्टर जेलदारि बिशपना जेलदारि फादरना जेलदारि
kebo jur joboskai jadi na Christian samjama tongo lu lau sarang rui khajama tongo kai abai ke bongi bumung rui thana affair khai bongno bongi rai tongle ama ke khai me ble lu phunugo angka tau sai to bo pastor gila mathana sabo jur khai Tripura bo Christian jaka angka jur purbok ধর্মান্তরীকরণ খাজাকা প্রমাণ খাজি ধর্মনের ব্যাপার তা বখায় ধর্ম যুদ্ধ শিখাই তাকায় শাক বাই শাক ইয়াং আসল মেন প্রবলেম বখায় তো সাংলিয়া নাং নয়া শাক বাই শাক যে সবাই যে সাসে শাক বাই শাক সিমিন তর্ক বিতর্ক খালে না অতি প্রসারণ অমাহায় মূর্খ জাতি অমাহায় অভিশাপগ্রস্ত জাতি তে আং পৃথিবী ক্রেপ আং রিসার্চ কানাইখা একমাত্র ত্রিপুরা সহ হাই মূর্খ জাতি যত বড় বড় ডিগ্রি সি তাবুক যেসে সাথে বড় মূর্খ জাতি ছিল একদম জিত মূর্খ জাতি আং নিজিনো সাহন মাসু মূর্খ জাতি অতি প্রসারক নিজিনো হাওয়া নিজিন ককবাই কথমা সারালিয়া নিজিন কক কুবিন সারালিয়া গজা হা কিসে মিসে চাকরি মানাই আবো নং তিনি এসটি এক্সি রিজার্ভেশন কোটা গ্রিংকাय नों তিনি মায়া नों कमाय थांगो त्रिपुरा हाव पृथ्वी जगत हा धर्म खायना खायनारि धर्म अंकाय कायसा रियलिटी दंगो रियल दंगो क्रिएटर गड दंगो तंहाकाय बरक नों जेसेबां जेसां दंनि नि आबो बिचार फायसपायनाय न आं खाखायो ताबुक अमहायके धर्म जानजान धर्म तिसुरि दंगो पिसफुल दंगाय मानो आं पिस दंगाय बंनि ब अभिशाप फायनाय बंनो खुनो बंग झर फायका आं साव फायका सका फायका कामिं आंबो बंग अभिशापिया ताने काय धर्म माका बरक पीस आं साइ कथासे प्युरिटी हा फॉरबियरेंस ताइ लाभ हामजाक मारक स्टोन नांगले अंकाय निन माबा अरा त्रिपुरा ख्रिस्टान बरक प्रॉब्लेम खायतंगा साम खायका साब हिन्दुनो थाङै गुदगै तंखा हा साब गुदगै तंखा जानजन धर्म तिलै जानजन गय तंगले अंकाय ताबु सिने बुखौ उफ बब आकासे को प्रोफेसर अंका बा त्रिपुरा यूनिवर्सिटी चाकरि खायगानि बने जति बखायत थागै दखना आंबो कायसा त्रिपुरानि बिसिंका सिगित थागजा नै निना सिगित मानिना डिग्री से सिगित पर केंतु नों वर्ल्ड इंटरनेशनली वान सुबुं कनसेप्ट का नों ताक बान थानिके माइनॉरिटी को नों ताक दुति साइटं को नों ताक पर माइक्रा सायाखौ फाइदि नों नाखां बतयथनति टपिनति नों आं बाय डिबेट खाने ब फाइनानि नर खायथानि आं नर कांग्रेस खायो जदि नाखा नों आरो बासनि नाखा आं फायनो काहाम का नों धर्मनति आं बकिते फेनो आरो ख्रिस्टान तैरि गला एकदम नों हिन्दू धर्मनि बहुत फायदा ब बेसे हजार ख्रिस्टान बंका बुतेंका शांत धर्म यापां बुसु जत बाइके रामायण का भितर जो बुसुको तामक लाइके जत नंग तय थतुबा आं नंग 1 घंटा बक्स बाजुके पेनु आबुनि बगै धर्म नतियै जों अबतांदि तिनि केरलाव खाय 26% ख्रिस्टान फैगा बंगराव महाय दांगाय दं हा ब केरलानि पिस बंगरा पिस स्टेटब्ले इंडियाव सिलाय सितिना नांगे बंगरा ताबुकसिनो त्रिपुरा तियासार सिलाय तलाय मा सेरपि सेत ना केरला थांगैदि सुरुंगैदि 24% ख्रिस्टान दंब्ला मिजोराम तिनि सिकित अंका हा 91% समथिंग बर ख्रिस्टान को सिकित अंका 91.8% सिकित अंका इंडियानि सेकेंड अंका नों त्रिपुरानि खा बाबा सिकित निजिन हावा फातान बर रुखतमा आबन खाले बखावस फालिया ओ आबो फातान बर फाइनाल बाय इंस्पायर खजाका बुद्धि जाखा रांखिसा बुजा कांकायना मसाला दं जाखा आंखा खाव चिन बर रक सोंगाय सोंतन आनि छाता आं सायथनाय फेबा दवानसुदि हरिजन देवर्मा केबनि गुली केबनि क्रिया आं किरो कायसा क्रिएटर गड इनि साइबो दं आं कबिनो सायथनाय जत दिन कथां दं साक थैना बागै आं गनाया थैनान जरा फेका आंखाय मुख थैथाना बा थैनाय इमा करफा मा थैनाय एक्शन मा थैनाय फेबा जदिनो कबै लामाते कबै का हावानसमान तखांखाय नों जेसपा मा खैयो सागैनरि गुली सागैनरि मन्त्र सागैनरि जेसपा खायनाय जे बोखायते सबालरि मांगला आं सप्ताह दं आं त्रिपुरानि गुबै रिकभार रिलिफनि बागै आं साय दं आं कोनो निनि हिन्दु खायनानै बिरुदि बांसाया ख्रिस्टान खायनानै बिरुदि बांसाया आं सिख खायनानै बिरुदि बांसाया आं निनि दिनै बुद्धिसिम बिरुदि बांसाया आं तिनि सायतमा साकमा सामा 80% बर आं फायहुमान आबो गुबै आबो न दिनै खेमेया आबो 81 नि सेन्सास हायते रुतुगति खाय खायनारि मान थांबाय जतन सोर्स आं बगाव जगाव आं तेकक बल साननाय खाजा तखौ बकरक रासा हा त्रिपुरा थांता दंगाथन आबो सांनायो त्रिपुरा थांता दंगाथन अंका तिनि त्रिपुरा आंसा ख्रिस्टान बाबसो दं माइनरिटी साकरि मानाय बरत त्रिपुरा साव ख्रिस्टान माइनरिटी नि कोनो अर बालको त्रिपुरानि कोनो माइनरिटी कैबिनेट नि अर पास रेक्सको सिकरे अमर जे बरनि तलाय हाय कना नुया हसंग मखरा बरानि जमान होगो मखरा पाइखा मा पालाय मुति मा तफागा सासिमालिया बरनो तामो वान सुगि नुय त साबाय जे इंस्पायर खजागां साइमालिया
ত্রিপুরাও কোনো দিনও খ্রিস্টান মাইনরিটি নি কোনো সিট রিজার্ভেশন কটাকে সিগ্রই নরকম দিন নুখা অরব আসুক চাকরি ক্লামা বঙ্ক তিনি সুজরা নরক বিজ্ঞাপন নুখা খ্রিস্টান মাইনরিটি রংनि बागै मुसुक वान कोटा रंनु नुखा फेबे एसटी एचयू बीसी नि तमलना अरो माइनरिटी हिंसी आं नुया फुकसार माइनरिटी ग्रिजिबा रो 8 point something तंगलो रो 8% नि ऊपर तमले फुकसार ने माइनरिटीज मुस्लिम नि बागै आलादा कोटा नु गेबले ताम नुखा जों ओबीसी नु गपो बनो ओबीसी खबजाका मुगलिबो ओबीसी खबजाक हिंदुस्तानी सा बागान नगबो तंगो अपति ओबीसी खबजाक अंका ओबीसी अंका तंगो डिसेबल हैंडिकैप ग्रिजिबा अंका हैंडिकैप अंका तंगो एसटी ओबीसी एचसी the general sita adar sinsabla anti samla orok sinu khanar kasa khisan minority hinno khanar kurui omon bagai sakala omon no tongti sate ase kase ko guboi tam chwa ke ferok a seng seng kok samahai sai tama sorok kichu susoi boni bong mohwan sumur krei ansar katini omon ti borang bai dibet khajon menentang ati kok sane nara anu phnu rita bojaga tripura bo christian minority bo christian dok double facility na kha phnu de am biching sarai sarai sa khai sarita जों इंकोनि बीजेपी नेशनल बीजेपी को खजे इनडायरेक्टली अदर फाइजाक त्रिपुराव जोंका साइमिया दबा नरक सदा सानांगिया ऑलरेडी आरनि साइनाय जे सादो खलाये सुप्रीम कोर्ट नि लॉयर एत को जस्टिस रिटे महातुंगारो अत्र हिंदू आबो रखा बर खलाये 521 आर्टिकल सियै दिल्ली तनलि आरो पंजाबी गोबां तमै मांगला नै ताबो बर बानारसी क्लाना नाय तमारो जोंखाय नरक साइमिया दा 521 आर्टिकल सियै बर रेडी के तनिखा हेंके बराबो बिल पास खाइमिया बाइके बिल पास खाइमे हमला लोकसभा तिंग तो कतंग बंगनि गोबां मेजरिटी केतो राज्य सभा अंका 245 ता मात्र 97 ता तंगजाव हेंके बकाबारिंया पास खाइमिया ओ ताबुक ति आं सुसं साबले आं कइनाय ए जे क्रिश्चियन समाज रं कइनाय तिनि रिलिजियस प्रोटेक्शन मा आर्टिकल छरेका 25 26 27 28 आबनो काहंका स्टडी खलाइदि चर्चा खलाइदि कोनो वाना जाना करे पार्लियामेंट तलां बबर तलां मायाको अमर बिल आकारे बति सायाको अर त्रिपुराव अमर जास कासे कासे को गबोय ओ मायमा मानदारसा सिग्रे माहाय सिग्ले तमासे ख्रिस्टान ताको भो खाजान ताको बहरना ताकिरदि आं तिनि खरकसा लॉयर हिसाब आं साइतंगो अब पार्लियामेंट बिल तलांगेको हाय बनाते आसुगिया सोमो त्रिपुरा ख्रिस्टान सुरक्षा मंचनि सोमो इमिडिएट खाना बागे त्यारं तंगो सोमबो चिनि जे राइट तमाति सारा पृथ्वी राष्ट्र संघ बंद जो फाइख्लायनाय सुदु न इंडिया गवर्नमेंट तुमुं जोंनो सुरक्षा याखाय ख्रिस्टान सुरक्षा मंच जों ताबुक इमिडिएट जों खानाय दं नभेम्बर बिसिं खाना बागै जों त्यारनाय दं त्रिपुरा ख्रिस्टान सुरक्षा मंच खानायनारि जों बाबने परे स्टार्ट को इमिडिएट नामा परे जों सुदु इंडिया सिमिया जों जे तिनि इंडिया रो जत बर्न सिकिर ना बागै राष्ट्रनि क्षमता ब केन्तु तुमुं जदिन जों हाय तंहाखै जों सुबुसिनाय चिनि खे कलम क्रिया इभेन्ट अबनो आं मुथायरु सारा पृथ्वी रो अबनो लास्ट आं फोरनो सारा पृथ्वी रो ख्रिस्टान रो 31% हिंदू का मात्र 15% आं धर्म तिसामको गया आं ख्रिस्टान कबां हिंदू को माया ताबो पृथ्वी नो रूल खायतनाय सब ख्रिस्टान कान्ट्रि से अमेरिका रासिया दुइटा राष्ट्र कासे दुनिया पाइ दङ दुनिया पाइ ब्रिटेन आबारो बासबादि ग्रासिदि कानाडा अस्ट्रेलिया निउजिलेंड स्विट्जरलैंड इटाली आबारो तकता सासिर आबारो हेंका आबनि बरो साइला कुरै खाजन ताको बरक निनि साउथ कोरिया तिनि ख्रिस्टान कान्ट्रि आगे बुद्धिजम तमाने ख्रिस्टान कान्ट्रि के बुस डेभलप सेमा ताबुक सैमसंग मोबाइल बरन फाइ निना ताबुक गाड़ी अमक समक बरन फाइबे ताबुक हा जापान दङ बाहिना 14% ख्रिस्टान थांनाय दे आने कक बया अछुदु त्रिपुरा कक सिमे सासवै आंनो सिकाने मास को बय बय परि आं बुस बय पाइ परि आं रां करिङि सि बय परि मे आं त पाइखां तै 5 लाख बय पाइ थुकुमां खाजन ताको बर हामबाय जतन हामबाय ते खुलुमखा दिनै सारि जरागो आं खरकसा एबा थना दंगै आं ताम ताम तलै दं तिन प्रमो थावो और गिफ्ट सानाय जों जत साइमनो तिप्रमथा पार्टी कताल पार्टी 2-2.5 বছর सिंखो पहिला जों नुखा जे तिनि र ठीक ठीक मते कमिटि खाजा गया ते तिनि संविधान बाइल कन्स्टिट्यूशन रो खाजा गया अब अनेक तारा रम थांगा ते कचारो इलेक्शन रो फाइ थांगा निन एडीसी इलेक्शन
Viধাnsabha election abangai abahirok technical matter rok isa gebung thangka keba cheng tabok logo chini Tripura Motha Party system of hai tango cheng already chini bylaw chini party ni সংবিধান cheng already khlaikha jabor cheng bagi rekha totorono tei chini Tripura Motha Party short time kom somoyo cheng tabok recognized party state recognized party घोषणा खाइजाका Tripura Motha Party जों election commission ni security makha 13 জন MLA tongo te ADC chini power tongo te chini state ni assembly ni rajya sarkar ni जों opposition leader bujung mankha tabok chini jotona setup mungi tongo সংবিধান মতে tak samuk laijaknai chini সংবিধান মতে जों already kaisa committee khlaikha CWC Central Working Committee aboni topmost committee nai core committee nai aro puila tongmani ini 6 jon buwagra soho president soho tabok 2 jon bare roka ta 8 jon angka putin 8 jon committee ne sobche highest body committee nai abo as per constitution singwai khlainai khlaiwi to paitao usanggo sing busna khlaikha chini block level president sing prai chini joto constitution no sido no sing block president khlainai Tripura Motha Party ni block president tin prai 60 ta seat tongo o 60 ta no sing block president chongjangnai sing 14 jon chongkha tei abo turtu chongjanai abo block president aboni pore tin to district president nai tini setup om hainka ni CWC Central Working Committee poni pore tonai chini Central Committee tongnai CEC boni pore tonai chini block committee ni pore tonai regional committee pore tonai ni local committee ni primary committee amake setup kai chini party osan abo klangi tongo abongene jodi system ok chola khangkai angkhakabo chini party ragui tongo dausang block level oli cheng chodogona khlaikha committee abo direct cheng brono president brono appoint khlaikha tabok district committee khlaijaknai block committee khlaijaknai amaklena chini party setup hongi tongo prai chini district tongo jaga 16 ta district abo haino chini political district 16 ta khajaknai cheng abo chini olai chini CWC cheng sidanto nakha cheng to saimano chini bobagra chini icon chini rajyan bobagra icon cheng bono joton hamjago respect khlaio bono manego boni netrite nun chini party cholai tongo tamkeba angabon tini masanai cheng tabo bobagra cheng saijo khane nango help khane nango hese team hese thanchai seboi cheng bobagra tabo cheng help ma khlainai oboise cheng angto kubuikong sanamusugo puila isa chini singo eding seding khana abarok tabo turuk sabjagoi tong hoisi nge cheng tini omna masabo cheng jokhonde bobagra thamchani khorangti sakha ang thamcha paikha tini cheng omna durbagyo cheng nahormung thamcha tabok cheng nugo chini Tripura bisio shotkora 90% hamano 80-90% hamano cheng bujika cheng sikha cheng separate state nango alada rajya nango ne Telangana hai ini Chhattisgarh hai Jharkhand hai klai cheng phaino separate state ni dabi khai dong abo maximum boro aboro support khayo hamjago boni babai cheng abona naharui cheng samkhlai tongo tamkeba tini cheng ani omon kaisa kugwana mani ba ani ekta wansok mani cheng kabang party ekodi kok salayo rondi IPF tibu separate state nayo PSP bu separate state nayo Tripura Motha bu separate state nayo
mata Tiprahar oke hitong borok separation layo oke pas paita dol cikon dol jotono nahor mung thangsa oke nahor mung thangsa hangkai tangi jeng samung thangsa khlaimia hon nin dabisi ek hangkai nahor mung thangsa hangkai jeng tangi jeng miligui unitedly thangsa khlai jeng kathalai samung tangmaya e abon changwano আর বাংলায় চিনি যত সিউ চিনি ববাগরা হাঙ্গে তো সবচেয়ে চিনি খাচুকসা ব হারিছে ববাগরা পাতি বনি নি তমুং চাম বনে ট্যালেন্ট বলি উইজডম বনি যত সি দং ব অনেক অভিজ্ঞ বড় বনি কোনো অভাব করে জ্ঞাননি অভাব করে রাংনি অভাব করে এই মান সম্মানবো শুধু ত্রিপুরা সিমিয়া সারা উত্তর পূর্বাঞ্চল আগে বকশাকা Totong bono sinigo tebo maneo bona hamjao even India ni top leader ini congressman hindi BJP pan hindi CPM pan hindi totono buba garna sinigo chini Maharashtra prodigishno saimano gai boni netritwe tau su hingi chongo angkhaga boni netritwe no sung chini mantai soktai chin dabino mannai to ang bisas klai aboni bagai jeng ang mono koinai jeng tabok tibramo tha agebo saitanga jeng katal party khlai tongo mato jeni 1 বছর 1.5 বছর jeng korche 2 বছর jeng korche ni party aboni bagai jeng tabok system to ifai tongo no nugnai jeng tabok sara tikota rajyo jeng samo salaikha jeng kwang jeng program khlainai tei chini campaign khlainai tei chini phainai election bahaino ta phainai tin lok sabha election apro bahaino chini tibramo tha party strong place jeng bacanai abo jeng salaijak aboni bagai tini jeng lukha tini tiprani borok no jekono political party usually anchalik dol no central government ba central leader toma BJP toma Congress toma CPM puro important dia abo ang lukha ane explain na kok sai to yaba orientation ngene Mizoram Nagaland ba ne Manipur na kai borok belai serius ke borok khakau chini tiprani non hoke borok serius ke khaya borong so tiprani borok se sobche safarar sobche buktobugi sobche thungjagnai thokejagnai ba birman nangnai जों सबके नांगौ जों कम्पेयर खालामनाय खांखे जोंनि मिजोराम borok Nagaland borok Arunachal borok bugi masuk ना जों बुगी masuk borok asal safar gaya bugiya abo bastop सत्य बाबु फानो asik जों बक्तबगनि दं सिगै दं जों borok safar गै दं जों थकेजागै दं बै बानजागै दं तो फानो जों थानचांलायनाया प्लास जोंनि दिल्ली दे तंनाय रok जोंनि सेन्ट्रेल लिडार रok toma CPM toma Congress toma BJP borok bahaino ang ani experience sai dong borok hano itu serius kenaya Tripura जों problem face ki tongmani जों जे बक्तब्य हिं तंमani abono central leader rok Delhi ni leader rok abon borok serious kenaya borok sang lokha nin dan Mizoram Nagaland Manipur rok na ke borok bele important rok serious kenau abon karon ang nain wan sonai mani Tripura jone Tripura sarok जों थांसा करे भलाई के दुर्भाग्य अब्राम मासो আবতীয় যিনি না ত্রিপুর পথে সমাজ না কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা সাদা কোন লেভেল বা আলোচনা ইন্ডিয়া প্রথম নাম সামনে এবং আবনতীয় আং তিনি অক্ষয়খানে সাফন আং ব্যক্তিগত মতামত জানান আবতী তাপুজারাতে প্রয়োজন কায়াকো जोंतो माने जतो किछु ऑब्जर्व खाइ दङ जतो सिरो तामुंगै दं आइदा आउ नि पोजिशन जोंनो फैमाखा बायथांगा जोंहा जोंनि सालबो सिबिनो फैनाय नागरिक सुरक्षा मन्त्र सामिनाय बेबाबे केबिनानि जायगाखा काबु बाहायनो बुसकांनि लोकसभा 2024 लोकसभा Tonggali no kiddingly. Abu jauh mah kita isi ketal isu. Christian dong no SD facilities ni cancel klien ni sanung ko. Abu hake posisi di sana boro. Kotor kaisa abu libo relief klien thang dong. Christian no SD facilities ni
kaisa putri na abon no the as a society head ngai bo hai one sukung lukrok ke thaising abono hanani mojo 하나디 진이 코트의 소마스니 이제 아소마의 록 하이자카 아부 스테이트 봄 중 PTADC 터니 야팔자 এবং PTADC কাউন্সিলে অ্যাপ্রুভ হয় স্টেট গভর্নমেন্টের রক স্টেট গভর্নমেন্ট রহমান পরেতে হাইনো হাই ল সেক্রেটারি আর ড্রাফট নো পরিবে কোনো কিছু মডিফিকেশন ফাইল চেঞ্জ ক্যানেল বাগো রক বিরগ তাই হাইনো হাই চুং PTADC ni ani chungo draft copy manoi তাই যেখানে যেখানে সংশোধন বা চেঞ্জ ক্যানেল দরকার মডিফিকেশন দরকার ও খাই তুমি পেশা হাইনো হাই আঙরো তিনি সুপ্রভু সানম চুকো যে চিনি কাসমরের ল যেটা রিজাকা আ জায়গাও শুধু হিন্দু সিমিয়া আরো আদার রিলিজন আদার ফেইথ ও ইনক্লুডেড উনি হদারও পাম খাইজাং সিয়া তবে আনি যতটুকু নলেজ দङ যারা ওই যে পলয় রায় যিনি ওই যে চুবলাই বুথু বা আমতি রুপিনি হ্যাঁ आ जगह जेमन चिनी काउंसिल ऑफ तिरोजा हदा हो जे पुचोई बरो प्राय 90% नो बरो किंतु ख्रिस्टियान आइपन बरो चिनी काउंसिल ऑफ तिरोजा हदा ने मेंबर एंकाय चिनी डिस्ट्रिक्ट का चुंगमु नाइया जे धर्मीय लाइन ऑफ विभाजन उंथु आबो काइमया ओ परिस्थिति हो चिनी बुसकांगो तेबो कत समस्या दङ ताबु बुसकांगो जों जतनो सिउ जे त्रिपुरा मता हइते जे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नि डिमांड बा IPFT वो बरक साने फेका बंगनि त्रिपुरा लैंड डिमांड ग्रेटर पुंगथुन त्रिपुरा लैंड पुंगथुन आबो साना थाका एकी डिमांड सेपारेट स्टेट हुड नि डिमांड ओ सेपारेट स्टेट डिमांड आबो चिनि अस्तित्वनि संकट चिनि दखनि बरक बाजि तंगनि संकट फातिनि बरक तेबो बाङै दङ तेबो त्रिपुरा हाबै दङ जों पत्र पत्रिका मानो ससियेल मिडिया मानो नुयै दङ किछु दागा नम्बर नि 9 तारिखआव नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जा आधार कार्ड रक नकल KGM কিছু দিখলাইয় তারপর নীল পার্মানেন্ট সার্টিফিকেট দিখলাইয় বাংলাদেশ नि বড় ভাইকাই त्रिपुराও বা ভারত হাও বড় সবইতম রাংনি বিনিময়ে আব্রো ঘটনা বেলায় ওয়ানামা সিসা Engkau amti kelai tabu wo rel by kurungya ko tabu wo citakang by kurungya ko airlines wo akas mono no hati wo plan by juga kurungani ko abo kurungya sekang se hai অবস্থা abo kurungkai borok kuwa ko teo hamnane sujukung nai o অবস্থা bo sawoi sini রাজ্য তো জং সংখ্যা লগমই থাকা তাবু TTADC wo general population 3 লক্ষ দङ o 3 লক্ষ যে বাড়ি হয় Since lai thangra tei se je ediso minor dongla amon kono guarantee kori jodi minor dong thaka hinklai amno kasumi hinkai tibrasa ses ekta do pa badi tonankai o ha sagawo bini control ekta nirdishto bukhondo ma tongnai abo kuring thaka nung pondichin nong sila gamti পরিস্থিতি বোঝাওয় রাং পয়সা দিক থেকে জং মুসুজাক বলি তখন সিলাই বঞ্চনা খাইজাক TTADC एरिया नो रांगी होते गया तिनी 6 शिड्यूल चालुंग मानी प्राय 40 বছর কাতি তিন তঙ্গা তিনি তাম অভিজ্ঞতা এক সময় চুংমা চুংমা এডিসিন বিহিতুনি যিনি মুক্তি মানু তিনি দখনে বড় রক বাসাই মানানো রাং পয়সা দিক থেকে লেখাপড়া দিক থেকে চুং উন্নত জাতি হিসাবে অঙ্ক মাননাই বসাই মাননাই হিন চংমালে রাং রিহমাব কোনো নিয়ম কানুন করি হ্যাঁ স্টেট গভর্নমেন্ট एडिशनो रांग बाहिkai होनाय आबो पेपर कोनो रूल्स रेगुलेशन जे करी आइके बा जे खुशी स्टेट गवर्नमेंट जे रिहमानी आइके जे